Jesam handa. Ide handa životu. Sa TikToka. I balvane valje. Ja. Ima nešto 2-3 veće možda. Ima čast na TikToku reći da sam bio sam do. Reci da si s Hamdom bio, to će ti mnogo pomoći u životu. Reci. Dobri Hamdu mi svić. Moraš to, Amina, jer je možda teško. Kako ide ona popularna? Koji god sam propust, taksirat, sve svi. Ja. Jeste. Ja. Koje ste strane vi stigli? Preko prozora? Ja. Onda ja samo na ispred vas prošao. Ljudi na IPO. Ma nije on samo ljudi na IPO, nego je to najveća poštenjačina i najveći humanitarac Bosne i Hercegovine. Eto, ako vam je lakše, i ja ću vikat tako. Jes, boga mi. Ako će vam bi lakše. Samo ja bi se zapitao sa čim mi je to lakše. Sam probao propust. Da god sam probao propust. Sad smo uspjeli, ja? Sad sam uspio, hvala Bogu. Sad ste uspjeli biti najprepoznatljiviji humanitarni lopovi Bosne i Hercegovine. Što reklamiraš Hamdu? Zar je loše, Samire Hadžiću, imenjače mog oca, zar je loše reklamirat poštenje, pravdu i humanitarizam? Zar je to loše? Zar je loše što ja dijelim poruku ovog dobrog čovjeka, koji svima misli dobro, koji nikad ni od kog ništa nije ukrao? Zar je to loše? Sve mi nas ten kišobran. Ovi gdje se nedi, ovi taj kišobran. Ja, to je naše. Nije babo. Ona je balvan, jel? Meni što teže. Joj, akcijom. Akcije, man. Ovo slika poslije. Evo ga.
Odjeća ide desno. Desno odjeća. More, preko Hamdage, sve Amare, preko Hamdage, sve, ako si budaletina, samo uplaćuj. Vidite to slaše pa. A ja ću vam 9 sad. Ajde. Šta ima? Kako si bolan? Ide, kuham ide. Ide. Hajde brže, firmo. Vi ćete na ovu. Evo neko, Boga mi kišava. Joj, svega, gledaj. Imamo. Dvije. Joj, akcija danas. Odjeća desno na palazi. Jeste spori. Hadi ih sekve. Amkesa, ovdje nije cilj pomoć ljudima, nego napraviti cirkus za YouTube-a. Amkesa. Ovaj dektoša je najjači. Brže komuje. Viš da je on boss ovdje. On ovdje nije person, nego boss. Trebao sam jednu dolje na rame. Imao se kakav balon da pokaže. Ej, trebao mi jedan balon da vidiš da ne može uligati. Kako da. Evo je. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Almasa Mehić 10 konvertibilnih maraka, evo od Nane za Ismara i njegovu seku, o mom trošku i moje penzije. Hvala od penzije, iako je lažna donacija, hvala na penziju. Ajde. Kako si? Dobro. Ja sam Hamdo. Ja sam Hamdo. Drago mi. Ako se mora reći da je dobro u ovoj situaciji, ali eto. A nije dobro. Dobro. Ja sam uvijek ono što kaje nasmije, ali danas nije za smijanje, razumiješ? Nije. Aj rekao malo da odemo do tu, velika tuga. Tuga. Došao da malo da snimimo našoj publiki, isto došli smo malo da pomognemo koliko možemo. A vidim ima dosta naroda. Mi se zahvaljujemo svima koji su ovdje došli. Makar da obiđu, ne mora samo da obiđu narod, da vide. Da vide. Nemate vi pojma ko vam je došao. Kako je to? Da vide šta se događa, ovo je tragedija. Jel tragedija? Ma tragedija. To je velika tragedija. Ne dao Bog nikom. Nikom. Ali eto kad ljudi vide ono uživo drugčije. Nikom, ali ljudi pomažu, dolaze, to je... Svaka čast. Kome treba. Ovaj dio naš nije zahvatilo, ali gore. A gore više. Dio, sad ćete vidjeti gore. A u vašem selu imali? Jedna žrtva ima. Jedna žrtva ima, trudnica. Trudnica. Bilo je povrijeđeni par, ali preživjeli su, dobro. Hvala Bogu. Dobro. Odešao malo gore da vidimo. Gore vam je udarno bilo. Pratiš naše klipove. Pratim. Zadovoljan. Super. Živ. Super, vidimo se. Ajde. Odlični klipovi, svaka čast i od mene, svaki potez ispravan. Nema šta. Kad ste vi budale, bit ću i ja jebaj ga. Svaka čast, Hamda ga samo nastavi. Nije ni čudo što SDA pobjeđuje. Uopšte nije čudo. Eno sa ikoni slavi u Gračanci. Dobro, 2,5 eura tabih sektor falate, onaj na 2,5 eura. Dobro, Gračanca SDP, to nema šta.
Nije problem Gračanca, nego ove naše ovdje ruralne seljačine, ove što su i sad seljačine. Boško Buha, jedan čovjek se smije i zajebava oko balvana kroz 1 minut, nisam ja danas do smijeha i nastavi se smijeti. Nije to Boško Buha tako bilo, nego sam ja govno, nisi ti to dobro vidio, ali to uopšte nije tako. Čovjek se uopšte nije smio zato što nije dan za smijanja, nego ja sam govno tu. Na 100% ovdje ruku. Ja. Koliko škola, stanuje sve. Ideš kući. Ademo ništa kući. Ajde sreće. Od zjade. Samo da pa tu dok vode od... Daj, ovom poginja. Ajmo da doli, ima doli. Masa da vidi. Ode nešto pomoć dolu. Ode pomoć. Eno, ode pomoć, siđe skroz da pomogne. Ode pomoć. Eno, pomaže, eno. Ja sam vidio. Joj, gledaj što pomaže, jebote. Ovo je katastrofa, tačno, ispravna konstatacija. Gledaj što pomaže čovjek. Došao i konstantuje da je ovo katastrofa i da je loše. Gledaj, a vi sjedite kod kuće. Jese uspuho, treba mu kakav intercooler u grad. Uspuho je se zato što može pomest put sa kim on hoće. Zato je se uspuho, ima puno kondicije, pa je to tako. Naprimjer, ja koji mogu sad ustati trčat 25 km bez prestanka 100% i može to svjedočiti ko hoće, ja sam narkomančina, a on što je se uspuho, on je jeben tip što će onaj asfalt potrat s kim hoće. A ja sam narkomančina, a mogu sad ustati 25 km trčat 100% da nestanem sekunde. Ali ja sam pod sedativima i to. Ako je vama tako lakše, nije ni meni Bog zna teško. Aba, pređi, va. Znaš, A dok si je sljedeći. Pa ovo je sve Hamdija i razgrnuo, više ove pećine tam što ste, ono je sve on pobacao tam i razgrnuo, nije to... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Mi sjedimo u toplom, a on na terenu pomaže. Tako je, Dina Babović. Marin B 5 eura. Pravi humanitarac ne želi da se zna tko je, jer mu je, bitnije efektivno pomoć, a skupljanje pregleda na osnovu tuđe žrtve je iznimno jadno i tužno. Ali Marine B, kad bi se nekako moglo ukombinovati da ti budeš i dobar humanitarac i neko ko voli pomoć ljudima, a da se opet nekako zna zato i da te svi fale i gotive, to bi Hamdi bilo super.
ok pomoć ljudima, ali ako bi se mogli vi malo i zafalt na tome preko mjere i ako bi me mogli gotiviti ono oko nekog boga, to bi Hamdi bilo super. Jer jebi ga, postoje te dobre strane gdje ono ti doniraš anonimno pa si pomogao ljudima. Ali niko ti ono ni fala pa je ono to malo ono krnjavo. Kad bi kako mogao ja biti anoniman, a istovremeno sveobuhvatno poznat. Kad bi to moglo dvoje istovremeno kako nekako, Hamdija bi bio zadovoljan. Kako ideš, pa ima? Ovo je Bogu plakat, materi moj. Bogu plakat. Svaka čast na konstataciji i jest ovo Bogu plakat. I haj sad nek se nađe neko da kaže da Hamdija radi nešto pogrešno. Kad čovjek jasno kaže da je Bogu plakat situacija koja jest Bogu plakat. Svaka čast Hamdija. Samo naprijed. Boško buha 1 eur. Eno debili iz SDA slave u gradačcu i plaćaju i vatromet dok ljudi ginu u Jablanici. Sve je jasno, mi smo svi narkomani, oni su pametni. Mi smo svi šizofrenčari i narkomani, a oni su svi pametni. A jedino se SDA kloše ne oglašavaju oko pomoći ugroženim ljudima. Jedino klošo... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Fila 5 eura, iskreno mi je žao zbog poplava, da će Bog, bit će bolje, a šta ćemo mi sa ovim javašlukom u pravosuđu i državi? Jebi ga, ne mora ništa preko noći, neđe ćemo stići svi zajedno, pazi. Falat na 5 eura. Meščini i onaj mrav što nosi za nas relativno nebitnu težinu materijala, hrane, opskrbe za se. Meščini i onaj mrav pomaže ljudima u Jablanici i ostalim mjestima koja su pogođena poplavom. Meščini i onaj mrav pomaže samovoljno kako zna i umije. Meščini i on. Samo kloše iz SDA se ne oglašavaju povodom pomoći. Samo onaj samoprozvani lider Bošnjaka se ne oglašava. Ne nalazi se na licu mjesta. Čak i lopov Hamdija Ramulj, dokazani humanitarni lopov, jebo mater, čak i on je sjeo u kola i otišao na lokaciju. Ali čak i on, paze, jebo mater, dokazani humanitarni lopovi, čak i oni pristižu na lokaciju. Čak i oni pomažu. Samo onaj samoprozvani lider Bošnjaka i onaj gdje nas neđe vodi, a popričat se sa njim ne može, samo njega nema. Samo se on ne oglašava. Samo on ne donira. Samo on ne pristiže na lokaciju gdje se to desilo. Samo on. Fila 2 eura, nemoj zaboraviti plat porez na ovih 7 eura. Hoću, evo odmah, čim završi live, ja uplatnicu ispunjavam. Al Americi jebi ga. Samo njega nema, ali je lider. Tako je, Amare. On je naš lider. On je naš poslanik. Njemu se ne smije ništa reći jer će doći ljudi po noći da te zapale na spavanju kako bi ti objasnili kako je šta i kako bi ti trebao. Znaš, samo njega nema. Ako je tako u poplavi, šta će biti sutra u zemljotresu? Opet te neće biti. Šta će biti sutra u ratu? Opet te neće biti. Šta će biti sutra u novoj globalnom virusu, globalnoj bolesti? Opet te neće biti. Ali kad treba pobiti, tu si. Kad treba znat dilere i kriminalce, tu si. Kad treba po noći dolaziti, tu si. Kad treba blokirat račune, tu si. Kad treba lagat o nekom da je nešto, tu si. I ti i svi tvoji botovi. Kad treba hljagati imena neosnovano radi svog ega, tu si. Kad treba bilo kakvo zlo nanosit, tu si odmah.
Kad treba pratiti šta radi Senad i Face TV koji te na bilo koji način zaista može ugroziti, tu si. Ali kad treba pomoć, ne postojiš. Kad treba donirat, ne postojiš. Kad treba obići, upitat kako ste, ne postojiš. I ti si moj lider. Ti si moja Karina, brate moj. Ti si moja Karina obična. Moja Karina je vrijednija od Bakira Izetbegovića. Toliko. Rukuje se s ljudima ugroženim, svaka čast, Hamdija, humanitarčino. Eno selfie kod bagera, jer to pomaže ljudima. Ovaj selfie će im pomoći. Svaka čast. Treba Hamdagi uplat na račun, ne treba na pomozi ba. Ovo bi bio kraj videa. Danas obišli smo Jablanicu, posjetili smo mjesto koje je jako ugroženo i jako se u teškom stanju nalazi. Nadam se da ćete gledati ovaj video i da poželite svim ovim ljudima koji su nastradali poplavom da im Allah olakša ako Bog da, amin. Jeste da je žalost da je nestalo mnogo žrtava ovdje za koje se još traga i ne zna. Nismo baš toliko s ljudima pričali jer doista kiša nastavlja svoje. Koji ćete kurac pričat s ljudima kad ljudima ugroženim treba pomoć? Šta imaš koje pičke materne pričat sa tim ljudima? Idi snimi klip. Salo je ide, izvini, zaboravio sam pročitati prethodnu. Daj desnicom da ti čak ni ljevica ne zna koliko si dao. Valjda shvati nekad ljudi neke stvari dokle god je ovakvih ko ovog brdskog vola, nema nama hajra nikakvog. Salo je 1 eur, jebo mater da nas hoće kakva kometa otrez, bi bilo lijepo u pičku maternu. Da remeti njihove radove, oni što tragaju za... Šta ćeš pričat s ljudima koji im treba pomoć? Idi snimi klip. Idi ti sebe postavi. Kako si otišao tam? Kako si posjetio? Nek ljudi vide da si ti bio tam. Da te malo fale. Da ti viču fala. Šta imaš pričat ti s ljudima koji su ugroženi? Niste puno pričali s ljudima. Ali bitno da ste račun svoj ostavili. Bitno da ste svoj račun ostavili, više raznih računa, i devizni, i PayPal, da vama ljudi uplate, da pomognete ljudima sa kojim niste ni pričali. Hoće to tako ići. Kako neće? Nestavim osobama, ali iskoristili smo priliku da vam prikažemo da jednostavno i nas ima tu gdje su ljudi ugroženi. Naravno i nastavljamo. Dobri ljudi idu tam gdje je neko ugrožen i ugase kamere. Sa našim emisijama i dalje, vi koji želite da pomognete. Sada 1 eur kaže ne treba remetiti radove, a puca se selfie po bageru i srafile puhni vakat je. Nisi to dobro skonto, nisu on tako mislili. On su mislili na onaj bolji način selfije. Ovim ljudima nastradalim, naravno, kao što sam i rekla, humanitarno udruženje Velikog srca vam stoji na raspolaganju. Humanitarno udruženje Velikog srca vam stoji na raspolaganju. Ne stoji nama na raspolaganju, nego vama, da bi mogli šta ukrast, ako bi koja budala uplatila. Nema potrebe vama uplaćivat, ima već pomozi ba. Danas namirnice i odjeću koju smo ponijeli. Ma tamam da niste ni je u jednoj prevari ufaćeni, nema potrebe vama, ima pomozi ba. To smo od sebe, što kaže, ste ponijeli od kuće i žele smo da uručimo ovim. Od sebe ste od kuće ponijeli vrijednost 200 maraka, a na ovom klipu sa vašom zaradom od 63.000 pregleda već ima 400-500 maraka. Tako da ste vi već u duplom plusu od troška. Samo sa ovim pregledima. I morate jebavat nekog drugog, ali ne mene. Ljudima, naravno, ako vi želite za 10... Sala 1 eur. Jebo mater ako nije sebi skinuo makar kinetički sa nekog auta da nije džaba došao do Jablanice, kakav je šupak. Sad ti kažem,
već je zarada duplo veća od uloženog. Tak dana bit će opet posjetan ko Bog da ovom mjestu i tako kogo želi da se priključi ovoj akciji, da im donesemo opet potrebne stvari koje su im u ovim teškim trenutkima. Možete naravno da kontaktirate nas, to bi bilo, dragi gledalci i pratioci, što se tiče današnje emisije. Kiša nastavlja svoje da pada i naravno vidjet ćete u videu koliko je teško stanje gdje se nalazi. Živi nam zdravi bili, zapratite naš kanal i vidimo se ako Bog da u boljem videu, sretnim i zadovoljnim. Dobro. Ne mogu dijelit srca, neka je sabotaža, pa moram i ja live sa vama gledat ovako preko live-a, ne merem preko studija, ne radi chat. Tako da srca od ovaj put nema na donacijama, zato što ne radi chat u studiju, ovako ne mogu dati. Hvala Moljcu na 10 eura, Jess Vista, pozdrav care, gledaj, sisu ne da, ovo, viš ovo ovdje, ovo je sisa, ovo ti je sisa i sad ja ne da sisu, ne, prva sisa Bosne i Hercegovine. Jebačka sisa, pazi. Malo smo imali poteškoća sa sabotažama ovim iz Klokoci, ali sad je to stalo. Pa, ostali su ovi terorista iz Berlina, to rješavamo, malo vice policija, malo se zastoke oko svega ovog, rekao, izvinite, jeb ga, stacu. Tako mama lodla, ja ne znam zlugacije, stacu. Vi što ste ostali, gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo? Hoćemo se hrvati ili šta ćemo? Izašla su 2 videa. Humanitarni lopovi koji kradu od... Joj, ja šta imam. A dobro, hajde da vidimo šta su oni prvo. Hajde prvo njih da vidimo, ali nećemo još pokazati. Ne znam, hoću uopšte u ovom live pokazati. Nije još vakat. Hajde imamo klipove prvo. Tigrovi. Ajde, nego ste ženi. Kažu ko rano rani 2 sreće grabi. Jel? 2 donacije krade. Ko rano doveste na urani, 2 transakcije diže. 2 kako se zove oni? Ovo jutarnji rad, odmah ujutru. Aha, ovo je sabahilo bilo, dobro. Učimo kako se napoj junadema pravi. Jesu li ovo te obaveze što imate vi, pa nemate kad doći? Obići. Donijeti pare. Jesu li to te obaveze? Grlo steglo. Pa da, hladno piju. Šta ti misliš? Ja mislim, Hamdu, da ti češće hladno piješ, ali eto malo se odrasla. Neke, da možeš manje laprdat, srat, provocirat. Ovo virus onaj koji je naletio, znaš Neke malo. Ali ne može, haj malo grlo šta ima. Malo to, paracetamol, andol. Nije to ništa strašno, nego je se bilo spavu, kako si. Dobro je. Da je bilo noć. Ništa te ne mori. Još u Hamdage oči. Inače je rano 6:20 sati, ja u Hamdage na nogicama. Pramukli od svađanja s narodom. Što kaže, započinje jutro. Odmah ujutru. Odlučio sam, nabavit ćemo još 2 ako Bog da radimo godinu dana i zakoljimo. To je to. Prijetnje, klanjem, prijetnje. Jesi li čitao dušo komentare? Molim nadležne institucije da reaguju, prijetnje životinjama, klanjem. Jes. Čak si imao pozive iz inostranstva da ti kažeš šta kako. Da se poticaj ne isplati, ali da se tako isplati i održavati. No dobio sam poziva razne. Ne daje se poticaj za 2 zarobljenika životinjska. I savjeta razni.
bilo i hejta, znaš, ljudi kupili sad ti ovo, sad ovo. Moram vam da to da kažem, baš, čekaj, pa... Mene ako su ljudi kupili, ja ću rasutim što ja hoću. Nije, ne. Čekaj, No. Tu već toga kažem. Čekaj, nisi možda komentar pročitao pa Svaki je napisao loš komentar. Ja imam mačka, ja imam pravo na fale ti još 2 mačka, moraš imati 3 ukupno. Komentar koji nije pol marke dao. Baš evo kaže, komentarše taj pojedini. Komentarše, mislim... Neka žena isto, jedna bila. Ja, žene psuju ko kočjaš. Nemojte ljudi. Samo nemojte u životu sovat. Ovo vam! Ma budi lopov, budi đubre, radi šta hoće. Samo nemoj sovat, to malo me smetam to malo. Malo to uši para pak, te mogu zamoliti. Šta je, muka je tu. I kaže to iz Dina će tebe natjerat da ti prodaš. Da ja tebi nešto kažem, I da prodam, to je moj problem. Što se tiče mene i Hamdije i prodavanja, kako god... Da imaš ti brak u Hamdu iz Dina. Kako god se ja i Hamdo dogovorimo, to je između nas. Dok vaše... Tiš ako Bog još jedno. Ako Bog da. Dok vaše odlaze, Izudina je Boga mi čuvala svoj brak sa svojim čovjekom. Daj, nemoj! Tako je. I šalje mi u školu i brinemo se o njima. Šta bi sa kamermanom i ćevapima i šumom i snimanjem? Dokle je kamerman stigao? Sigurno mi vi radite. Ja ne znam ko mi radi. Mislite vi da je YouTube otići samo evo ja došu. Koliko imaš troška da odiš negdje nadalek put. Treba zagorivo, gorivo je. I tako da, što se tiče mene i Hamdije, pa ja vama kažem, u mene i Hamdije normalno kako se ja i on dogovorimo. Tamam da sutra kažem da će prodat, to je moje, nije vaše. Šta se vi brinete? Narod dao. Pa brinem po narod. Neko je kupio une, narod je meni poslao. Svi što su poslali nama, rekli su Andra, šta hoće. Tako je. Ali ne mogu, oni moraju, znaš, haj što to komentarši, ali što to psuje, čak jedno sam Na nogicu. Pa dragi Hamdija, nisam te spomenuo otkad, bolan, ja sam sa Hamidžom svađao, ja bio vam s drugim ljudima bio, nisam te mogao, bolan, spomenuti. Opet sa mnom imaš problem, i kad ne pričam. Pa dragi Hamdak. Kažem, jednu sam Mariju zapazila, ne znam kako se preziva, ali ću vidjet. Bio ti na nogice, pa ne mreš drugčije na nogice i zaradati ako mene tamo ne hejti. Pa kako sam zaradio u prethodne 2, 3, 4 hefte kad te nisam spomenuo kad sam morao s Hamidžom borbu voditi. Pa kako sam onda zaradio, jebe mu čak međa. Šta će, ja sam rekla da je on propali i vi za mene propali. Propali YouTube. Tako je. Ufatili su se ono što su pravili spletke. Čitav život neš imat ko Hamdo obraz. Nikad. Pravili su spletke, sve tamo. Nekako. Na nogice jedno odakle, kako dobo istok. Na nogice. Hamdo, on ti je bolan iz... Kako bolan ti ne znaš odakle kad si dovuknjario o tu nosurdu i o tu džukelašku facurdu vam odmah da se takmičiš sa mnom u čemu se nećemo takmičit. Nego ću ja locirat od tog ko nas je pokušao spojiti da se takmičimo, pa ću otići do njega pa se moramo on i ja potakmičiti ako hoće u čemu. Kako ne znaš ti gdje je dobo isto kad se odmah o tu facurdu ću kečiju dovuko vam da poseriš se na moje. Kako ti ne znaš? Znaš ti tačno gdje je to. Ti to znaš na pamet kad te čovjek probudio u noći, ti to znaš gdje je. A ne sad da ti nagađaš tamo, ne znaš ti kako se to zove. Male Brijeznice. Ja, Brijeznice. Ko da mi ne znamo. Šta ćeš, nemaš svoj život, pa znaš. Mura propu, neki dan je lajmo 3 sata, nima iko dinara baci. I ja opet Izudinu Hamida zaradi. Amen, ti si već postao profesionalac u propave. Moraš 7,5 para, moraš, vidi, da bi mogao ponovo krenuti prema visinama YouTube-a. Ti moraš prvo dotaknuti samo dno. Dakle, konstantno moraš ići gore, dole. Znači, propada, stop. Tako da računaj da svaki drugi dan su otprilike propu, pa si opet gore, pa si opet propu i tako. Jednostavno ne mora drugačije. Ono je Kajmaković. Završilo, sad joj završilo, vraća se. Danas se vratila žena na posao. Ili jučer. 20 godina traje dok se utvrdi da nije i ona. Jer normalno svako ko te napadne odmah i on je lopov, i on je propo, i on je odmah sve. Hajte molim. Bivša budalca. A oni koji nas mrze namjerno mu bacaju. Meni je drago. Samo mu bacajte.
Kuću prodajte pa umbacite. Meni bi bilo da mu milion baci što se mene tiče. Kuću. Meni je drago da svaki ima. Jest. A što se tiče, kažem, hajvana, junadi, znači nemojte. Tebi je Izudina drago da svaki ima, ali ovako kad imaš i ti svojih obaveza, onda ovi drugi malo manje nek imaju nema veze, jel da? Mi volim vas. Te prljavo, ti Hamdo, te Vepar, te ovo, te ono, nigdje veze, znači. Muka. Hamdija je za vas gospodin. Ja sam za vas gospodin. Ja ću opet reći, za pojedine, znači Hamdija gospodin. Dok ste vi... Onda je ovo prvi gospodin što leti za mnom ko Ćuko. Ja nisam do sad imao gospodina nekog što je letio za mnom ko Ćuko, ovo je prvi. Hamdiju ucenjivali, zezali, zajebavali, Hamdija je bio dobar. Kad je Izudina rekla Hamdiji, sačekaj Hamdo, stani na loptu. Nemoj da te ozvoli da te neko lomi. 20 bikova će biti ako Bog da. Daj, nemoj nas pripada. 20 bikova. Daj, nemoj. Hamdo, štala. A ništa restoran, pa sad to sam, bikovi, dobro bikovi. Sad ćemo pravi šta ovako zid. Ali bolje da je Passat, na primjer, bio i restoran, jer meni bi bilo više krivo za to, nek za bikove. Ali hajde, dobro, hajde, mora i bikovi, hajde. I krivo mi je i to, eto, hajde. Kaže, ne radiš ti to, ne radiš. Ljudi, samo šaljite Hamdi, nek ovi dušmani pocrkaju. Kaže, ne radiš. Uplatite vam, ja ovdje crknem na live, znači, možda ko na deep webu što uplaćuju tam da ljudima osjecaju ruke, noge, uplatiš 500 euro, demka je ovako ga muči. To ima sad na YouTube uvedena nova kategorija. Uplatiš Hamdi 500 eura, u mene ovdje umre mrav jedan umeraj. Radiš ti to, Hamdo, ne radi Izudina. Izudina je gospođa, neće to nokte da isprlja. To ima bolje briga gospođa, šta je? Moja život je radi. Boris Krizmanić, 7 mjeseci čitavi član. Fat, brat moj, pozdravite. Problem. Pa muka njima Hamdo, sad ti kaže niha to ne, to koliko god, šta god, marka, od Marku, pa ne, u stvari ne mera marka, od 10 eura, pa od 20 maraka, znači, pa nadalje. Sve što uplatiš, u mene ovdje jedna vrsta života crkne, čim ti uplatiš. Nema od muke, muka je u nas. Jer oni za 2 godine nikad neće uspjeti ono što smo mi uspjeli. Evo zašto. Čovjek treba biti insan, treba poštovati. Pa, ovo je tačno. Ja sad kad bi sjeo plan pravio, kako da kroz 2 naredne godine napravim, koliko ste vi napravili, akcija i da u svakoj ukradem, koliko ste vi ukrali. Jebo majku, ja ne bi znao sjest napraviti plan, da isplaniram kako to, ja ne bi to znao. A kamo li ovako opšteno da živim pa da mi to ide. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Eno kafa opet. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Hvala Mirjana na kafi. Znači 100% je to. Kad bi sad sjeo čovjek razmišljat, odo ja sad skupljat akcije, ovom ću ovako, onom ću onako, ovdje ću ukrast ono, ovdje. Ne bi mogu, 100% neđe bi se sjebao svako od nas. Znači ovo je u pravu, ne meramo mi nikad postići što je Hamdija. Ljude i treba pomagati. Meni ne mere zapis, sam kažem ljudima, ljudi treba mi ovo, treba mi ono. Tebi ako ne mere zapet i kažeš ljudima treba mi ovo, treba mi ono, zašto ideš po poticaj? Jer ti ne mere što ćeš po poticaj? Ljudi će Hamdi pomoći. To nije Hamdi. A Hamdo je to zaslužio. Hajde ti zaslužiš, ne mereš sine. Hajde da vidimo. Moraš malo... Pa ne mere se zasluživati stvari u životu tako što se kradu humanitarne pare od sirotinje. Moraš imat obraz. Da vidimo šta ste vi svog džepa. Pa nema se obraz tako što se kradu humanitarne pare od sirotinje i što se prave akcije za ljude i govori im se na telefon, imamo mi svoji obaveza, ne mere vam doći ni donijeti ništa, ne šalje narod. Ma šalje narod! Ma narod šalje, poslo narod priko pola! Ma priko 70.000 narod poslu, sam se nećemo ti i ja takmičiti na live-u tam. A narod šalje, ali nema takmičenja. Evo zvučnik mi se upali. Nema takmičenja samo, a narod će pomoći narod. Džepa izvukli pa dali. Jeste. Kaže, gdje vam je zarada od YouTube-a? Ja bi meni u džep, slažim na banku. A ne mere to, nego moraš odnijeti tam ljudima što si im rekao da im sabiriš. Ja po 5 djece moram djeci ostvariti nešto. Boli me kurac za 5 djece kad se snimio video o tuđem djetu da mu skupljaš. Onda trenutno mene malo izvini, trenutno samo temporary have a pain in my dick about your children. Because you cannot have your children on other people's account, you know.
You sabireš for another children. I onda kurac mene zapal za tvoji 5 children, temporary. Because you are temporary in the action of sabiring money for other children, jebote ljebara. Znaš, i malo onda to niđe veze. Idemo sad u štale, evo Andrija lovki. Vidite li Andrija lovki? Koliko su? 40 maraka nova. Nek si novu uzeo da ti je mogu od leđa i slupat ova dvojica što hodaju po Bosni. Krenula nekakva dvojica po Bosni, no ne znam šta im je. Idu momci, prvo dođe, kad dođu u tvoje mjesto, a policija ih ne dira, ne znam šta je i policija pomahnitala, haman i strah. Prvo lociraju najskuplji restoran u tvom mjestu i prvo se osole, ne idu kući, prvo odu dvojica, osole se. I ponesu ti račun i dojdu i sjedu, stave pred tebe račun i reknu ti da nam kafu, kakva ti je kultura, dojdu ti gosti, ti nemaš ni kafe. I otad ušutiš ti. Ne znam, ko da Tama i Tmina hodaju u Bosni, ja ne znam šta se dešava. Stara ofucala. Ovdje su pilari. Hajmo gore, hajmo gore. Što sam uzeo u lopat, vidite? Gledaj! Ovo ti je ko Hitlerov logor, konci, gledaj robova! Gledaj žice ovda! Kad Brenner unosiš? Koncentracioni kamp Vitez! Što sam raznamio? Hajmo gore. Aj gore. Aj. Ajde gore. Ošini ga lopatom jebimo, man. Poglavi ga lopatom, nek mu se ošamuti. Falio je dube, jes malo falio dubak. Ispala ti guzica, Hamdu! Guzica ti ispala! Nisam kole godu. Pokri majicom guzicu! Voleo sam. Osepšće ti rebra! Da, ni prižmaka, glava se ispospajala iza ovdam, ako ispospajala se glava. Nasjeda jedna na drugu. Oh, woman! Hello. A? Mutirao nisam, samo moment. Svidio ti kako to CFO ovdja prenosi, pa se to tam nešto dopisuje, pa de ovo, nemoj ono. A ja ovdje trebam javnosti saopštavat kako jest, kako nije. Jal to? Balkan Community $10. Čuo sam da praviš dobre hamburgere, pa ako će ove godine bit, rekao da odemo jednog bika uzeti pa friške da napravimo. More al Elvedine, molim te sam da me, jer ti si bio i ostao legenda, nemoj samo molim te nikakve čuke vod. Ti sam dobro došao uvijek, 24/7, šta god. Ja prvo vodu vam donijeti čisto, pa ćemo hranu.
Pazi, a dok se šta mi pišeš, iskaču poruke, ne smije sam da zatvorim Viber na kompjuteru, sam moment. Sad pišu! Miri 10 eura, malo muštuluka, hvala Miri da daj Miri jedne ćevape iz Maja u Sarajevu, dadi začas odleti, molim te. Eno linka, 10 sadova. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Ilinčica u Tuzli, 10 autokedova donira, hvala zaista. Gledajte čistu vodu. Tako isto kad i vi hoćete pit vodu, da je čisto i posuđe i sve. Jer Kolka isto želi sve da je čisto. Sad će on nekad početi srat onama, sam dok završi s piladima. Ovdje je to neđe. Ispala te guzica, hamdaga. Ovo se i godine raspaje, manje raspaje kad je zakačeno. Vi sam sjete u kući ostali što pišu loše. Sam sjete u kući pišite loše, a onda sam napred i napred. I sam gledajte. Ne pišemo mi loše, nego mi pišemo da ti kradeš humanitarne pare, a ne napreduješ ti naprijed, nego ti se s Paulusa onog što zbio na piliće držiš. Pokušavaš držati piliće i pokušavaš sad državu prevariti za junad, za one posticaj. Kako Andrej Zdinja ide naprijed. Ali ja sam rekao, moraš jednom sam napisati loš komentar, niješ više nikad. Probaj drugi put napisati komentar da te Ando skine s kanala. A što je to? Ne gledamo mi toliko da tam budu dostupni ti komentari. Imamo mi vam drugi mjesta gdje ćemo mi pisati šta hoćemo, a ti maket ne mereš. Ando začudno, Mato, kad je na mom komentaru, Ja kaže, sam prosvica od naroda. Pa Belmina dobila... Nije od toga nisam zatražio ništa, ljudi pošalju. Belmina dobila 250 maraka. Pa jesi ti zatražio, prvo zatražio na Hayatu, pa stražio kod Stipovića, pa stražio kod mene, pa stražio kod čitavog naroda Bosne i Hercegovine, pa sad tražio tako svud ti tražiš. Mi joj dala na miliju 50, kaže Belmina, i govorite curce prosi, ufatla se ko otac i mati da prosite čitav život. Zapitaju se djeca imati YouTube, a naši dobri ljudi će sve podržavati moju djecu. Ja ne znam, mislim, aj što ti pišeš meni. Škola, da školu završi. Ne bi ja puno zalazio u YouTube tvoje djece, ni u njihove živote, ni u njihove staze, pošto nema to veze sad sa ovim vremenom koji ti stvaraš, ne bi ja to dvoje spaju, nemaju potrebe onda nose tvoje breme zato što si ti kriminalac, budala i lopov, da sad možda, nema veze što su tvoji, možda neće biti lopovi. Evo da to tako stavimo. Malo, niko nije rekao da oni neće ići u školu. Ali uvijek ista priča, tu sve jedni isti ljudi, znaš, napravi profil. Nikad ne znaš, nema veze kako je danas. Možda moji budu djeca lopovi, a tvoji budu najpošteniji. Nema veze ovo kako je danas, što je kontra. A zato sam Hando sad gdje god napiše negativan komentar i on gdje psuje, jedan sam baš zabilježila komentar jučer, spominje Allaha, pa spominje da Boga ti Allah dao da što prije u zatvor završiš i ti iz Udina. Pusta vam je želja. Pa nije pusta želja, nego je možda vam je čovjek poslao para da nekom proslijedite, a vi proćerali kroz svoj šupak i onda zato čovjek to. Nije to pusta želja.
to je želja jedna što me čini kako on izgovorio, tačno tad od Neptuna je i krenula energija koja će te zviznut za 1 godinu i pol, kad stigne. Moram ja vama da kažem, vi po vašem toj priči nekoj, po nekoj šupljoj priči koju vi stalno nekako ufatite se ti tamo. I vidi gore ufat libro, uvijek, hej. Šta puste ček, šta dirate ček? Ne dira ček, niko nema dođe. Nisu oni Handu ufatili, oni su bezobrazni. Ne znam, oni imaju svoj život, imaju svoj postoji. Bezobrazni. Ne znam što sad će odmuki. Bezobrazni. Ima pravo da snima koga hoće. Tako je, a njemu ako Darko i oni se... Al nema pravo da krade humanitarne pare od koga, kako dži, kako hoće. To nema. Jednostavno pomažu snimanjem. Ako oni njima odgovara tako, što onda vama smeta? Ali što je interesantno, Zato što ukradete sebi pare koje kažete da će odnijeti drugima. Zato nam to smeta. Smeta im, a vas da komentaršu. A uvijek gledaju. Pa gledamo i komentarišemo i smeta nam. To troje mora ići zajedno. Ne mene, na primjer, sad komentarisati da mi smeta da nisam pogledao. Nema smisla, jer šta ću komentarisati ako nisam vidio. A onda nema smisla sam da pogledam, a ne komentarišem jer ste ukrali, onda kako da šutim sam. Tako da moram komentarisati, gledat i da mi smeta. Uvijek gledaju. Ja ne znam što me gledaš, evo ja prvo. Pa zato što se snimila video da bi ga neko gledao. I ja ga gledam i sad ne mere se tvoj video ako je loš gledat samo na dobar način. Nego na primjer ako je loš video mora se i na loš način gledat i na loš način prokomentarisati. Jer je loš. A sad to tebi što smeta pa ne mogu se ja sikirati sa tim što to tebi smeta. To je tvoj dio da ti se baviš time. Da li ti to smeta? Naprimjer, meni ne smije... Evo vid sad, evo vid. Hvala Hugi, Aladinu na 5 maraka, 1 ulec posla hajče, jel opet nešto filozofiraš po Zenca televiziji? Naprimjer, meni, iz Udine ne smeta koji god ti video moj da pogledaš i sad kako god da ga ti vidiš, nek ga tako vidiš, meni je to okej. I sad što tebi smeta što ja neki tvoj video vidim kako ja hoću? Pa ja tebi dajem isto pravo da ti radiš s mojim videima, to isto. Uhvatili se mene, šta mene sve što više hejtate, mene sve dobro. Pa znači da ti pomažemo. I šta ti onda smeta? Evo, ovo trenutno što ja radim ti zoveš hejtanjem. Vi ste u zadnjem videu slagali da su porez platili. Ponek lažu po YouTube, ne mere porez koji slagali. Znači ti sad nazivaš ovaj video hejtanjem i ja ti znači pomažem. Ne pusti, opusti se. Pomoć stiže. Moram malo da ti kažem kad te vidi uživo, šta je onda? Evo ja sam imao prilika, tamo je društveni mreže objavi, vidim moj prijatelj jedan, on družio se. Aha. Tamo psovo mene majku, ja ga vidim dole u tezu. Kod vamo sekunda, došao mene, ko mi ti psuješ? Ja nisam imao takav događaj od početka, evo, našeg poznanstva pa do dan danas. A otkud u tebe taki događaj? Pa nisam ja, šta je ovo, kakav je, nisam kaj materin. Nemojte psovat preko poruka i mangupe. Mene uživo, došte uživo da mi... Evo, mene isto tako kad ugledaš, mene isto možeš za Vindijaku povuć, ovako me možeš dovikat, ovako dovuć do sebe. I naći gdje sam ti sovu onaj mater, ja iz Udinu. I možeš me pitat, jesi li ti ovo? A ja ću reći, jesam, jebem ti opet! Pa možeš me uzeti ovako u glavu i raščavrljit. Eto, ja neću se tako poljumit, nego ja ti reći, jesam i jebem ti opet. I ti uzmeš fino, saviješ me ko žicu. Ideš što reci, pokažite mangu puživo, nemojte preko poruka, kakve poruke? Došao jedan čovjek, onako uvjeri malo što je klanjao čovjek i lače i badeti i došao kući. Neko svira samo ovo, što malo svira. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara.
Senaida $10 vista, vista. Senaida, išumijete, dozivate. Iz napolje vidi, ima li me. Aleksandar Lazić iz Republike Srpske ili iz Srbije šalje 5 eura. Miri 5 eura, a ništa nije napisao Aleksandar. Miri 5 eura, 10 centi, Hamdi, rest za pivo. Eto, Hamdo, što ostane, dobit ćeš nazad. Te pisati ovu koze je nevratno. Ne mogu, Hamdo, njima ne slušaju. Maša, dobre kuke. Dobre. Hamdo, znači u ponedjeljak ili utorak, ne znam jesam ti uspjela reći, ponedjeljak i utorak stiže ostatak 100 komada, tako da ne znam jesam od one žurbe neke tamo požurbe. Donatori. Sad, svi oni što su u dosadašnjim vašim live-ovima bacali pare i provocirali nas, i svi oni što će u live-u koji večeras ili sutra, ne znam kad će tačno biti, upalite, pa stanete pjevati oholet se opet, svi ti, evo prođoši, a milimetra se smanjila nije energija koja te pita gdje su pare od sirotinje. Evo sve one poruke i super čata, sve one pare, sve to bi, mi i dalje isto pitamo. Pa evo more opet biti, još im 1000 eura pošaljite da ono mi poludimo i popizdimo, pa da mi sačekamo dan, pa da opet isto pitamo gdje su pare. Pa jednog dana će neko s nekim pobudaliti. Jeste. Danas će biti pare kod mene i tako. Eto, moram da zahvalim još jednom Jasmini, hele? Jasmini, naša iz Njemačke. Jasmina, naša iz Njemačke. Hvala ti od srca. Draga Jasmina iz Njemačke, dobrodošla, kako ste, gospođo, vi ste 85-a glupača što će ovdje svađat se s nama i oglabat ga. Pošaljite još koju marku, da mi moramo isto pitat gdje su pare. Eto, idemo mi dalje. I dalje nas gurajte u zina dušmanima. Ne tražim minutnog ništa, ali hoću da napunim. Da pocrkamo. Kako god, evo planiram da ovu... Hvala te Aleksandre Laziću na 5 eura, neće svirat zato što nema na stikere alerta. Šta sruši pa da ozidam ono pravo, šta? Je li to, kaže, planira da narod pomogne? I sve što god ja hoću, sve ću tražiti od ljudi. To! I tražit ću uvijek. To! Šta? Ja nisam tražio, sam rekao, hajmo... Ali moraš tražit za sebe. A ne mereš tražit za Medinu, a uzeti sebi. To ne mere. A ti traži za sebe. Pa uzimaj šta hoćeš. Ajmo ljudi da kupimo june, hajde da kupimo. Evo kupi, ja ova sve jedna žena sama će kupiti sad juna ako Bog da idući mjesec. Eto, nemoj da budu žena, jedna sama june iz Norveške. A ona je meni rekla, Hamdo, ja ne bi da spominješ mi ime ništa, to je od mene halal bilo da vas krene na faka još više. I na šta kaže? Ova dvojica, na šta kažu ova dvojica što su krenuli hodat po Bosni, da ove slučajeve isporešavaju, na šta oni kažu? Mi isto ne bi da nam ime spominješ, nego samo da nam imena i adrese. A nemoj molim te ime iđe. Ja ime, ja šta ne, rekao, nemojte gospodo moja sikirat se. Znamo se. Da bude imali, koliko god zgazili, stali nogom da vas se pozlati. Ja mislim da su od Srebrenika krenuli pa gore niz Gračanicu su išli. Ne znam kuda su ali uglavnom otac su neđe krenuli i sad idu. Prvo su u Klokocu krenuli, eto i prema Vitezu, ja mislim neđe su kod Zenice trenutno. Pa ti vidi, eto kako ćeš. Eto, šta kaže, vaš osmijeh vredi milion. Znači ne znam kako je se... Zinaid, i šta bi sa čovjekom koji je bio u vjeri, Zinaid 2 eura, šta s kojim čovjekom? Vjerovatno sam nešto počeo pričati pa sam zaboravio. Zahvalim, a vi što komentaršite tamo što... Ja, čovjek jedan u vjeri što je bio. Evo opet zaboravite. Slušaj, Uroš, Blazinšek, 10 eura, čin, hej, živio ti meni, da Bog da ti, Allah dragi, berićeta podrahajža. Dok je bio Ramazan, jedan čovjek što je u vjeri došao iz teravije i sjeo u trpezariju, a njegov sin gledao u mene live dok sam ja iz Udini sobu. I sad čovjek je ono stvarno u vjeri, ne volio te takve ponašanje, ovakve kao ja ponašanja.
I viče iz trpezarije, sine, ko to tam laje? Toliko, ko Čuko. A ovaj njemu rekao, Amir, sve je iz Udini. Aha, jebem joj i ja, šta god on, jebem joj i ja. Ovo ti je priča bazirana na realnom eventu. Na nogico, umrćeš, A svi ćemo mi, jednog dana umrti, jebi ga. Za nama. Jer ako mene ne spominješ, nas ne hitajte, nemate preglede, nemate ništa. Ima da kleknete, da kažete Hando, hvala, zaradili smo na tebi. I okonja, brate, Hando, i okonja. Šta će okonja? A znaš šta je okonja se uzme? Glista i buljavi su se sastali. Nije to okonja, nego je to buljavi. A ja nisam nanogica, nego sam glista. Ali sa ehom. Eho. Malo, zato što je učestvovao u onome što je se desilo i sad se oni peru. Pa uvaženi poštovani gospodine kamionđa iz kamiona $10. Da pozdravim džematlije i da pošaljem koji dolar ovim što ne išću i ako more izać kifla za nedojebanu. Ne, nećemo to, ne. Ljudi iz Srebrenika su sjeli u kolake, da nam to da riješimo koštala prda, nećemo dalje, nek bude da je pametniji popustio. Objasnit ćemo te Hamidža šta je u pitanju, sam da riješimo ovog što viče da se ne mere uhapsti on. Zakon radi svoje. Mi smo se sad ušutili i čekamo samo. Jel boga ti da ste se vi ušutili. Ja sam se isto ušutio i držim 2 fajla na kompjuteru. I ta 2 fajla, jao mače moje. Da dođe sve na svoje. Ajde, o to što dolazi na svoje nek dođe na moje isto, da mu 2 fajla izvadim. To je šutim. Ono, znaš. Što te traži? Sve kako održavano, kako da ste dobili. Ajmo. Misli se oni nama nešto da napravi, da nas nekako ponizi, ko mi ćemo u zatvor, ja u zatvor, što će ja u zatvor. Eto nanogica, što nas nisi trpo. Polako, pa sad tek su krenuli ljudi iz Srebre, pa polako, Hamdaga. Ma malo smo te morali pustiti da nam ispričaš još malo šta si kosi. Da znamo sve na kamar. Da nema kaki nepo. Kad te zatvorimo da znamo šta imamo zatvoreno. Što vas niste strpali u zatvor? Gdje ste mnogo sjedite u kući sam pametujete. Najlakše sjeti u kući pametovat. Pa sam odavde nazgledam bolan Berlina, kamoli Vitez. Ja sad neću vas uopšte spominjem, neću da se s vama zamaram. Evo sad sam vas spomenuo, neću više nikad. Samo da vam kažem, parite oči koliko meni narod pomaže. Udrite samo reakcije, sve što više Ando pljujete meni sve dobro. Ando, prošlo nam. Sevap znači nama ide. Znači ovo je tebi od koristi ovaj video. Mazan, oni jedva čekali. Da mogu hejčati. Sad ćemo svi mi uživo pasan da handbala drvo. Sutra ćemo malo. Sutra subota. Jeste. Sutra je subota, sutra se i mi. Sutra subota, ako Bog da vidimo se. Malo ćete upalit, malo ćete se oholit. Nakon hapšenja, pip, jučer nema ga nešto više. Ja zaista, Adox, ne bih dalje, hvala ti na 2 eura, ne bih dalje ni spominjao, ni komunicirao, ni uzimao za relevantno, niti slušao šta ima za reći neko ko napada druge ljude, neko ko pređe tu granicu, neko ko ne može razgovorom ni bez napada, neko ko se ne može kontrolisati. Ja ne bih dalje uopšte njega uzimao za vrijedno poslušat. Ne napada se džaba ovdje ovaj kanal i ne navlači se džaba da ja koga napadnem i udarim. Zašto? Zato što ja ne bih dalje uzimao za vrijedno nekoga ko napada druge ljude. A da vam otkrijem jednu tajnu, niko nikoga ni na šta ne može nagovoriti. Tako da to... Subotu ćemo na Izudini kanal, a nedeljom na Hamdi. Podržite nas tu da idemo pjevat malo, poželio Hando.
A vidi, evo grlo malo proći. Ja ću isto danas snimiti video sa svojom Berinom. Ja danas Berina ode na priredbu. Tako da ću, hvala vam, znači kupili smo joj doista haljnu, potrudila sam se njezine suze da zamijenim, a ću svakako danas da ispratim. I ovako kad odemo snimiti neku porodcu, ako mi drugi put ne odemo, znači da nije niko ništa pomogu. Daj, neće tako moći. Neće tako moći. Morat će moći na drugi način. Ako odemo snimimo u porodcu, ljudi pomognu, mi odemo snimimo to da su ljudi pomognu. Bogam ćeš morat opet doći, a ne budeš ti došao, doće neko drugi, neđe drugu. Znači ako ne snimimo, ponovo isto. Nema šanse od 10.000 pregleda da baš niko nije pomogao, to nema šanse. Mili tetka iz Amerike $20, pamtim riječi oca svog, budi čovjek sine, ne sudi ljudima, nisi Bog, ne daj nikog sa visine, ako možeš pomozi, ako umeš uradi, a kad voliš, voli srcem to što imaš, čuvaj, ne laži, ne kradi i traži mjesto pod suncem. Dobar je taj tekst od Baje, dobar, hvala ti na $20. U porodcu znači da niko nije pomogao i nemojte pisati gluposti bez veze. Evo vidite moji piladi, napreduju. Ne pišemo mi gluposti, nego pišemo da kradete pare od sirotinje, a to je istina, to nisu gluposti. Sad će im Hamdu za 3 dana, 2 mjeseca puna ako Boga. Eto, maša, dobro. Dobro si, hraniš. Nemoj da se ljutite kad ja tražim, ja ne tražim od hejtera, Savi. Mi se ne ljutimo kad ti tražiš, mi se ljutimo kad ti dobiješ pa ukradeš sebi, a rekao da ćeš odnijeti drugima, mi se tad ljutimo. Ja tražim od dobri ljudi savjet, šta ću, kuću, djeću, kako ću. Ti trenutno tražiš savjet od pasošćina koje nas mrze kako da se izvučeš i izboriš sa nama. Ti ne tražiš od dobrih ljudi savjet kako da ideš dalje. Ja sam ipak... Znači nemate potrebe, nemaš potrebe. Mi ni ne radimo wow, nego mi vičimo Hamdija, ne smiju se krasti pare od sirotinje, da ga ne reče lopovski podarani. A niko ne viče wow. To ti možda iz Udina viče u šumi kad je kamerman Safata uz Bukvić. Wow, jače. Potrebe je ukat bez veze, očiste smeći ispred svojih vrata pa drugo. Miš kako ja nikog ne diram. Sve pometeno, niđe praške, sve sutra trebam kosit. Sam to nije. Kosit i roštiljat, wow. Snimamo razne priče, pomaganja. Mogu snimati što je moj kanal, završena priča. Moja je volja, hoću li ti snimiti ugroženu porodcu ili neću. Da može mene niko natjerati. Nemoj tako iz Dina rekla odbila za doplatak, sad napadate. Šta će doplatak, šta će ovo, šta će ovo. Šta će doplatak, majmone, degenerični onome ko traži poticaj. Ne mere i poticaj i doplatak. Ne mere se imati i cura i žena. Mislim, more, ali ne mere. Deba, ufate se svog života. Ufate se ti svog, ako imaš čega. Dobro, neka želo. Treba vam koje pile da se malo... Ma ne treba, od te pil se udavim od njega. 100% si ukrao od komšije od tu pilad. Neka želo ništa da... Da zamarate sa mnom, daću vam koje pile ovako... Ne zamaram se ja s tobom, nego sa tvojim lopovlukom i u tome mi ne može pomoć neko pile, nego policijska akcija, da te uhapsi lopova. Pa da hranite, nemate za animaciju, razumiješ? Onda ćeš napredovati. A ja? Mam ja za animaciju svoju i ta za animacija da se bavim tvojim krađom humanitarnih para od sirotinje. Šta će, a u buduće napravit ću ja jedan video to što vi govorite lažno ovo, lažno ono, lažno. Možeš ti napraviti video, mi ćemo odgovoriti na taj video i opet razjebati sve o to što ti nalažeš i navrijeđaš. Tako lažno, onako, tu ću ja na svom kanalu. Čega? Ja sam sve iskrena, sine, možete samo... Ti sve lažeš, čero, ne možemo samo... Zjevati, vi kad probate. Nema, ja ću ti uvijek tvrditi da nema poštenijeg obraza. Pa moraš ti tvrditi, ali je realnost drugačija, da nema većeg lopova od tebe, a ti se fataj za obraz i viči nema poštenijega od to kurca, nema, u to više niko ne vjeruje. Hamdi, morate svi se okrenuti naopački, ali ovaj čiko, kad može Hamdi šam, palču se sam. Jedino ćeš se ti okrenuti naopački kad dva kombija se parkiraju, meraju, baci miš, ostavi tastaturu, lezi napod, onda ćeš ti biti malo naopački, jedna čizma ovako na glavi stoji. Zato što imam čist obraz.
A napravit ću vam priču, iznenađete se kako ću vam priču napraviti. Daj, nemoj. I pokazat ću vam koliko ima, koji Hando ima obraz. Daj, nemoj. Ljudi, žive, zdravi, bili, kapu na krilu, ovdje je Hando olovka. Nisam u školu išao, ja volim ovdje malo, znaš, da šaram, pišem, imam čekić, vadim zube, eto, ništa više. Živi, zdravi, bili, vidimo se u narednom videu. Vidimo se u narednom videu, hajmo odmah na taj naredni video. Evo ga taj naredni video. Dobro, došli u današnji novi video kod Hamde. Evo ja sam ovdje ispred svoje kuće. Uvijek me je grizla neka savjest i htio sam nešto da saopštim svojoj publici što oni ne znaju, a evo, želim ja da ljudima prikažem i da ispričam neku priču. Sjećate se vi kad sam ja dobijem poziv za porez da moram platiti 8.000 maraka porez. Ja sam odmah reagirao, stavio se na YouTube, rekao ajde da prikupi ljudi porez. Tamo sam gledao dosta raznih priča, psovki, kako ja prosim, kako ovo, kako ono. A to nije tako. Želim da kažem javno ovdje da što sam dobio 8.000 maraka, da nisam platio porez, da sam taj novac 8.000 podijelio ljudima s ima u potrebi. A evo... Znači ne plaćaš ti porez ili ne skonta ja sad šta ovo tačno znači? Znači sad ne plaćaš ti porez, ali o meni će se pričati, a ti spodijelio ljudima tipa. Ne kontam ja ovaj dio. Imam i dokaz jedan. Pazite, otišao sam u poreznu, imao sam 8.000 maraka što sam prikupio dobit od mog Ermina koji ne mogu mu čitav život se zafal. A gdje je on sad, što ga ne ja? Malo je reći Erminu fala, neću da mu spominjem prezime. Isak, Ermin Isak, isto kao što na primjer Ramo Isak, ministar policije. Tako rekneš Ermin Isak, zašto ne bi spominio? Kad znamo svi. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Hvala Mirjana za još kafe, mada vino trenutno, ali eto aj za kafu ću uzeti popiti jednu kafu. I ostali ljudi koji su prikupili još 3.000, hvala im svima od srca. Želim da kažem da nisam od tog novca htio da platim porez, a zašto? Zato ljudima sam rekao da sam platio porez, rekao sam Izudini, evo vidiš. Znači slagao si da si platio porez što se skup. Pa jebe u mater, ima li jedan događaj da ti ne lažeš ljude? Šta je sad ovo, ja ne razumijem. Moja kuća ovdje, 2 godine sam na YouTube, kontam, zašto da platim od ljudima porez? Ljudni para od ljudi koji sam prikupio i rekao sam Izudina, idemo mi gore da vidimo, moramo li šta srediti. Imam 8.000 ovdje za porez, ako ne mognemo srediti, plaću da platim porez. 2 godine sam na YouTube, pogledajte moje kuće od Sečka Stipovča, kad sam prvi put, ne prvi put, zadnji put ovdje za kuće, da sam, vidite. Ne mere tako, Hamdo, nego mora čitava kuća biti renovirana. Krov, zidovi, unutra, sve. I moraš usput imat papir da plaćaš porez. Vidi, NASA, ja je zem naša. I naša je, nije sam njihova. Sve mora se plaćat porez. A opet sve da je renovirano. Zamolio bih te. Odvamo dole. Vidite da ništa nisam uložio. Da sam najmanje mislio na sebe. Gdje ti je 2 miliona maraka? Gdje ti je? Šta će ti ove dašturde ovdam? Gdje ti je 2 miliona što spokru? I svoj porod. Da li sam mogao za ti 8.000 koji su meni ljudi dali, da li sam mogao da uradim sve fasadu, pogledajte. Da li sam mogao da dignem Mogao si od zarade, nisi mogao od toga, ali si mogao od zarade, što nam opet kukaš? Sprat kuće. I rekao sam Izudini, hajmo mi otići u poreznu gore da vidimo kako možemo to da riješimo. Aha! Ali da ne dajemo reko novac. Ovo je taj novac bi ja podijelio humanitarni ljudima u potrebi koji ne želi da se snimaju. Ma dadni taj novac tamo poresku upravu da porez platiš, čovječe Boži, ne radiš ti za firmu u Americi pa da ti su ti plaćeni porezi. Ti snimaš klipove za YouTube-a i uzimaš sve pare sebi.
I moraš plat porez neđe. Moraš neđe. Ako nisi u Americi, onda moraš ovdje. Naprimjer, ja jesam u Americi, pa ne moram ovdje. Ima papir. Imaš li ti taj papir? Ili je sva zarada tebi? Gdje god smo ošli, dijeli smo i šakom i kapom. Odem ja u poreznu gore, kaže meni porezna, Hamdija, ja imam pare, znači imao sam 8.000 u džepu. Kažem ja, rekao, da li može ikako na rate, da li kaže, možete, Hamdija, imate li auto? Vid! Ja ovdje ima ugovor, čitav ugovor, da radim u jednoj firmi, Hamdija. I o toj firmi ima ovdje u ugovoru, pauzirat će ljudi pa će čitat, ja samo ga ovako trenutno scrollam. 3. stranica ugovora, Hamdija. Potpisi naši. Signature certificate, right, sve, na sudu, validno, papiri, pičke, materne, bogovi, očevi. Imaš li ti ovo, Hamdija? Ja ovo imam, da radim u firmi u Americi. Kažem da imam. Da pokažem ja koliko ja imam ljudskost karaktera. Pogledajte za 2 godine koliko smo ja iz Udina letili ljudima da pomogu na potrebu. Svakome. Živo smo letili. Ja. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Amer Šeki $10, evo od mene za porez, hvala, proslijedit ćemo prepoštenom Hamdagi, adoksator 5 eura. Adoksator 5 eura, porez koji sad plaća su rate od tog starog, a sadašnji porez prikazuje kao da ga plaća tim ratama, laže sve ko Čukenda dok zine. Uroš Blazinšek 10 eura, bolje Amiru za vino nego sramulju za porez. Nema potrebe, jutro sam sad čuo sa ovim podrumom na LinkedInu, ide nova ona od 5 litara. Izvinite. Evo pogledajte, znači mogao sam sebi dati 8.000 da uzmem sebi bilo šta kombjet, ljudi su meni poslali, mogao sam da radim sa ima šta hoću, ali opet sam odlučio da podijelimo ljudima potrebe. Znači da znate da je Hamdo 8.000 ljudima podijelio, kaže Hamdo. A što vičeš onda o tim ljudima da imaš i ti svoji obaveza da im ne mereš doći? Ja taj sam porez dobio na osnovu donacija, na osnovu novca iz inostranstva, mogao sam da se žalim, a nisam se htio da žalim. Aha. Gor su me posavjetovali. Hamdo, evo tiđi, otišao sam procjenu auta, isto radio, evo pogledajte procjenu auta, otišao sam, našao sam čovjeka, platio sam 300 maraka, ali 250 mi je čovjek rekao, samo da vam ja pokažem šta je Hamdo i kakav Hamdo iz Udina imaju obraz. Ja. Ti na nogicu, znači... Ali otkud tebi ideja da me staviš u 2 videa zaredom danas kad ta mjesec nisam spomenuo? Znači i ti si jedan od ovih koji ne ispuštaju me iz usta bez obzira pričao ja o tebi ili ne. Gdje se dole nosili ljudima u potrebi dole, gdje se pokruo, znači ja imam 100.000 dokaza, gdje su mi ljudi poslali za tebe da se lopov svijet. Deo ti 100.000 dokaza iznesi na vidjelo, pa da ja pustim ova 2 audio snimka. To imam sve dokaza, ali ne želim ja da ljudi to, on viće da nemoj ja. Aha, imaš ti dokaz o meni, ali ne želiš ti da ljudi to, tačka, kraj scene sa životom, dalje idemo. Šta ne želiš ti to jeboti glupu mater, šta ti želiš, ne želiš, šta? Šta ti imaš pa ti neš iznijeti jeboti mater glupu, da iznesi jebote sum, pa da ja pustim audio snimke. Javno da pokazivaš za tebe na nogicu, znači iz, kako se odakle on? Iz onog mjesta gdje si dolazio da se takmičiš sa mnom, samo se nećemo ti i ja takmičit, nego ćemo se takmičit ja i taj ko nas je pokušao spojiti da se takmičimo. Ja ću saznat ko je on, pa ću ja otići mu do kuće, pa neko ne izide na verandu da se on i ja potakmičimo u čemu hoće. Iz nanogica onaj majmun.
Iz Gornje Brijesnice. Iz Gornje Brijesnice. Slušaj Hamdu, da ti samo jedno kažem. Slobodno, ti protiv Hamdi ne možeš mi ništa. Slušaj me dobro. Tvrdit ću vam životom čistog obraza, nikog nisam prevario. A i zavoda, evo da ti Hamdo dokažem vam svima, koji sam ja, ljudskost, čovjek i karakter. Znači, evo vidite, otišao sam, procijenio sam auto, znači nisam htio da platim porez, jer želio sam te što su ljudi donirali taj novac, da ja dadim ljudima u potrebu. Evo vidite, evo jedna uplatnica. Ja sam isto one 24.000 htio da dadnem ljudima u potrebi. Ja ne znam što je porezka meni dolazila da uplati. Ja sam to htio ljudima što nemaju podijeliti. Vi ste fuj iz porezke što ste dolazili u momentu kad sam ja to htio podijeliti ljudima što nemaju. Znači plaćam. Znači ja sam htio podijeliti, a vi ste krivi što nisam mogao, nego htjeli sebi uzeti. Samo sekunda. Evo vidiš, da približi slobodno ovdje. Evo. Pogledaj, 296 maraka svaki mjesec plaćam. A evo ti na nogicu, sam sekunda, da pričuvaj ženovu. Nije da se pravdam, hoću da vam pokažem da nisam ja čovjek pohlepan. Samo da ti pokažem, Hando. Evo zadnja uplata. Znači, ja sam to prihvatio na 3 godine da plaćam porez. Mogao sam da ga očistim odmah, da platim sve. Ja ga plaćam 12 godina. I svake godine dođe da popunim na novo da sam ja, da sam izvan USA, da se bavim ja YouTube-om, da ja to uploadam, da oni znaju da ja to tako to sve radim i oni to uzmu što ja poklikam, stave na papir i svaki mjesec ima tam. I mene zato dolazi povrat, ne mene dolazi povrat poreza, a ja ne plaćam. To smisla nema nikak. Kako mora doći povrat? Amir Šeki, $10, ti si sad iznio dokaze da kradeš kokoš i ne plaćaš porez, po frizuri se vidi da si kokošar. Klošo, teški, džiber, sad na kaci. Javno govori da je skupljio pare od donacija, da kupuje junad, pa ne plaća porez, nego dijeli dobrim ljudima i on će živjeti život kako on hoće. Ali nisam želio. Znači, želio sam da ja sam upao porez, ja ću da ga platim. A gledaj, ti, na nogico, da si ko Hamdo ovako, ti bi te pare uzeo i profučku. Gdje sam, vidite li mene? Vidite li? Nisam želio, mogao sam da dignem djeci svojoj sprat. Mogao sam da udarim sve fasadu na kuću. Nisam od tog novca ništa. Znači, podijelio sam, išao sam, dijelio narodu, Znači ti dijelio drugom narodu umjesto da rješavaš svoje probleme i sad si u problemima i pošto si ti bio dobar pa dijelio te pare s kojim si trebao probleme rješavati, te pare dijelio narodu, sad mi tebi trebamo nadoknaditi te pare. Jel to? Jel ti mi trebamo, to što si ti sebi sračeno kako treba biti u životu, da ti mi uplatimo još pa da bude sve nadoknaditi, jel to? Ni lažovi ne laže ovoliko šta se ovdje događa. Run, Lola, Run, 5 mjeseci hvala na članstvo. Mirjana 2 eura, hvala na 2 eura na tom stikeru. Dešava se da lopovi su pri kraju, 99% je obruč, idu 2 momka, rješavaju. Tako mi kapom, čak sam snimao vide pa sam kasnije izbrisao, evo znam imena supruga, gdje sam isto snimao porodici, dijelio im pare, svima, svakome, gdje sam god otišao podijelio, čak smo i lijekove ljudima, ja iz Udina. Lijekove kupovali ljudi. Lijekove kupovali ljudi, a jebote, spominješ sve, nalazim se. Hvala ti 7 mjeseci, Dena Verse. Nosili voće, povrće, svašta. Znači, taj sam... Sve pričaš što je trebalo radit, a samo pričaš, nisi radio. Nomac sam podijelio u humanitarnu, znači, to nisam sebi uzeo ni marke. Mogao sam da uzem, to su meni ljudi skupili. Evo, znači da vam... On ni marke nije uzeo, samo kad ga pitaš što si odnio manje para, a skupio volku, on će doći pa vas pobit sve porodcu čitavu po kući, ali on ovako inače marke uzeo nije.
Sam nešto saopštim, grizla me savjest, hoću da kažem. A znaš, najviše me griza savjest kad sam tamo izišao na društvene mreže, pa ljudi psuju, vidi ga ljudi. Pa ljudi samo tamo psuju, a to rade ljudi, a ti tim ljudima govoriš da ćeš doći kući pobiti ih sve po kući. Ljudi ti moraju plaćati. I to jedino ja napominjem da se i dalje desilo, ali nije samo ja, neki da me policija zvala pa sam i zato izjavu, pa ono, krenuli i oni. Nisam sam ja. Nije. Gdje je dokaz da je podijelio? Evo dokaz, jel viš da stoji na stepencama i priča da je podijelio? Šta hoš ti više? Evo dokaz je but. Daj ti njemu dokaz da nije. Daj ti njemu neki dokaz da je lopov. A evo tebi dokaz da je podijelio. Jel stoji i priča da je podijelio? Priča. Jel podijelio? Jest. A za ti neki dokaz da nije. Porez ovo ono. Znači evo, vidite li, evo i zadnja uplata. Pogledajte, evo da je približiš slobodno ovdje žena. Evo, 209. Evo. Znači, ovako isto, samo iz države neko kontaktira samo onu firmu što ima onaj logo s onog ugovora. I isto ti ovako ljudi uplatnice izlistaju za svaki mjesec kako je uplaćeno i ti uzmeš i si sa škarino nakon toga. Isto sve. Porez. Evo, vidiš da je sve porez. Znači imamo tri ove za porez. Evo ti datum. 24.3. Evo, snimim slobodno. Majmune 1. Znači, Hamdu iz Udine. Pa ne smijem se ja u live-ovima kao majmun, nego ti. Ono kad se staneš puhat i nabijat po stolu. Pa se malo ko čimpanza smija. Pa malo opet se pušeš i nabijaš. A iz kuće ne smiješ izići. To nisam ja, nego ti. Ne možete nikad potvoriti. Zato što ja, evo sad sam ti rekao, ti si dobio dole za onu djecu s posebnim potrebama, pokrio si dole sve. Ja sve imam dokaze protiv tebe. Mogu da ti naštimam, znači da uzmem advokat. Ko je šta učinio? Znači, Hamdu iz Udinu ne možete nikad potvoriti. Zato što ja, evo sad sam ti rekao, ti si dobio dole za onu djecu s posebnim potrebama, pokrio si dole sve. Gdje dole za kakvu djecu s kakim potrebama jebem ti o tu ženu kraj tebe što stoji i snimate takvog retardiranog? Gdje dole sa kakvom djecom i šta tačno jebo ti mater kurvu što te rodila tako glupog frljavog? Gdje je to dole? Šta se tačno tu desilo? I šta tačno ti imaš i jebem ti majku u usta? Znači gdje se to nalazi ako bi mogao pojasniti? Šta tačno hlupaš ti međede, nedojebane majke? Ja sve imam dokaze protiv tebe. Kakve dokaze o kojoj lokaciji, kojem događaju i jebem ti ženu od tu kraj tebe što stoji? O kojim tačno dokazima, kojoj lokaciji i kojim događaju ti pričaš? Jebo ti glupu svoju mater! Mogu da ti naštimam, znači da uzmem advokata, da platim. Šta ti možeš naštimat ženu ti jebem kraj stalka od tog za kamere što drži kameru da te sni. Šta ti možeš naštimat jebem ti mater usta? Imate protiv mene da sam nekog pokro ili ovu, samo mi... Ti si pokro sve jednu osobu u sve jednoj humanitarnoj akciji što si ikad pokrenuo za ikog iđe, pazi! Nema akcije da si ti pokrenuo i snimio, a da ne fale pare, hljeb te dragi jebo! Akcije nema. Jedne. Pokaži sad da je. Sad da znaš. I onda kažem. Gdje je ovo šta? Dinarska izvede 6 eura, poslušaj ponovno mogu da ti naštimam, sve je rečeno. Pa meni je sve rečeno prije godinu, nego vama trebalo još pričati, evo te. Kaže ljudima, nisam pohlipan. Evo, vidite, djeci, borimo se, letimo,
radimo. Borite se da što više morate pokrast para od sirotinje. Evo vidite, za 2 godine, znaš šta sam mogu? Da sam lopov, u mene bi kuća bila vila. Evo sad ću vam proći iz one strane. Znači ja sam, znači plaćam porez 3 godine i ne kajem se. Sad ću vam... A ja 12 i ne kajem se. Fali ti još 9 godina da plaćaš ko ja. Sam ja mogao za 2 godine, znači, da napravim kuću vilu. Pogledajte u mene kući. Pogledajte. Evo, da li je Hamda ga mogao da napravi vilu? Mogao sam. Da sam lopov, moja bi kuća bila cvala, znači... Bi da si sofisticirani lopov, ali pošto si samo klošarski lopov, ne bi. To je razlika, ima više vrsta lopova. Bilo bi sve tipi tope, a Hamda to neće. Znači, ne tražim za porez ništa. Drago mi je što sam sredio, što sam sve to uspio, da vam, evo, htio sam da napravim video, da kažem ljudima, da pokažem da je moj obraz nije John. Moj obraz nije John. Tvoj obraz nije John zato što John, na primjer, postoji kod ljudi na cipelama. Moš ga opipat, moš ga vidit. A tvoj obraz ne moš ni opipat, ni vidit, jer ga nemaš nakon što od ljudi uzmeš pare. I to bude gotovo, ti se moš ovako pjenit. 16 godina. I čitavi 16 i nemaš obraz. Sam da znate. I ne treba meni porez i drago mi što sam se dogovorio i 3 godine ću da plaćam da isplatim 8000 maraka. Evo ušao sam sad u kuću, malo ćemo ja i žena isto da pričamo. Nije da se nekom pravdamo, ali hoću da pokažem ljudima koju mi imamo ljudskost i karakter i obraz. Evo. Vi nemate ljudskost i karakter i obraz jer su to riječi koje se gube za sva vremena nakon što ukradeš pare od sirotinje. I moš pjeniti crvenice godinama i pričat to, ti više to nikad nemaš. Evo malo ćemo i žena ovdje unići, da je ona koju razbaci. Evo prvo da poselam i pozdravim naše gledalce i pratioce i ja mislim, Hamdo, da ovu tvoju priču sada bi počela i jednostavno s ovim bi videom završila. Kada je Hamdi uradio taj video gdje... Nećeš s ovim videom završit, nego ćeš nam još odgovarat na vide i mi ćemo tebi morat i samo će jedno jutro 2 kombija uletit i ende. Ko što je bilo ende jučer u Klokotnici, tako ende ide svud. Samo ne mereš se ti smirit dok ende ne zakuca. Je rekao da mu se skupio porez i naravno opet kažem hvala našim redovnim gledalcima i pratiocima, hvala Erminu, našem stalnom donatoru koji je uvijek tu i znači bez obzira šta se desilo da se desilo, znači on je uvijek tu i uvijek je stavio za Hamdije i čak je Hamdiju nazivao bratom i rekao je da vidjet ćeš Hamdija ko ti je prijatelj, čim malo staneš na noge nema prijatelja. Ja mislim, Hamdija, da bi ti trebao pod hitno naći čovjeka koji će ti posudit još 10.000 maraka na ono što si rekao da ćeš sabrat. Dodat još 10 i donijet pod hitno. Bolje to nek da saznaš šta su lukavčani. Lukavčane smirit ne može niko. Ni policija, ni security, ni država. Bolje ti je, sine, da doneseš pare gdje si rekao da ćeš donijet, nek da dolazi lukavica tam gdje si ti. Topli savjet. Time da je naš Ermin uplatio najveći iznos što se tiče tog... 5000 maraka. Tako je. I kada je kasnije ovo 3000 se skuplo, taj Hamdija i ja novac nismo naravno uzeli za porez, nego smo pustili da ide sve svojim tukom i da kada bude vrijeme mi ćemo naravno da se oglasimo u vezi toga. Ja sam željela i Hamdo da taj novac podijelimo socijalno ugroženim porodicama. Bez obzira što mi nismo porodica dobrostojeća, mi volimo da smo svi sretni i da imamo svi zajednički komad hljeba, tako smo nekako naučili i ne treba nam pohlepa. Poslije toga, šire mnogi... Nije ništa sa lukavicom, samo lukavici možeš pisat kazne, možeš se udarat sa njima, možeš se raspravljat sa njima, na kraju ćeš uvijek bit bijen, nećeš moći otići kući. I kapak, neće ti moći pomoć niko, bolje si ne dones pare.
youtuberi gdje su bili navalili na nas kako smo mi lopovi, kriminalci, kako smo mi dobili utaju poreza. Nije to porez zato, pošto mnogi se prave pametni, a nemaju pojma. Prvo nismo za utaju poreza dobili smo za priliv novca iz inostranstva gdje Bosna traži svoj porez, zbog toga smo dobili porez. Na taj porez smo se imali pravo da žalimo, međutim nismo se željeli da žalimo. Kao i svi mi tražimo da sebi naplatimo, tako i naša država Bosna i Hercegovina traži da se naplati taj porez. Svakako da sam pristala na taj porez, dogovorila sam se u porez na rate. U tome je bila, treba da imaš nešto, svakako da smo kupili auto smo odvukli na procjenu, čovjek je procijenio vrijednost našeg automobila. A što to? Tako da, kada su ljudi u poreznoj vidjeli, pa kaže, Hamdo, boga mi, imali ste vi lijep doprinos novca. Jeste. Pokazali naravno sve banke koje smo prešli, PayPal i sve račune, tako da su ljudi u poreznoj, u Travniku sasvim kulturni, solidarni i da su se ispričali sa nama, posavjetovali se kako, što ja sam naravno uzela na 3 godine otplatu, iziđu meni 310 maraka sa priznanicama, svaki kada dobijem platu sa YouTube-a, ja to svakako... Jesu fini, super su ti ljudi. Platim i želim da riješim. Ti 8.000 otišlo je ljudima u potrebi gdje je mnogo ljudi od tih je nezahvalno. Ja uopšte ne kontam ovdje. Ja ne kontam ovdje šta se desilo. Jeste li vi sad uplatili pare u porez ili otišlo ljudima u potrebi? Gdje ste? Koje pare su gdje? Ja više ništa ne znam. Amke, 2 marke krenuli problemi, Hamdija država zakucala porez. Ne može nam niko ništa. I na kraju kaže šta si mi dao, nisam mi ništa. I ja sam onda... Jesam mogla taj novac da uložim u sebi. Mogla sam da uzmem taj novac sebi, mogla sam da potrošim na bilo šta hoću, ja nisam ta žena koja voli skupati. Ovo je samo jedan dokaz da pokažemo koji smo mi ljudsko. Ti ne voliš skupocjene stvari iz Udina, jel tako? Zato ona torbica skupocjena, ona je skupa, jel tako? Nije kuplja, nije ti kupio ono sad, ona je skupa i zato ne voliš skupe stvari. I karakter, mogao sam za 8.000 da kupim sve što sam htio. Ja sam suda nekako... Ali opet smo podijelili narodni potrebe. Nekako sam se u tom vremenu i Imali gdje spisak imena, kome ste šta dali? Nasjetila pohlepnog naroda koji... Dobar čovjek, ne zna ni kome je šta dao, izvin. Koristi sve moguće načine da dođe do novca, samo da ne radi. I naši par donatora isto se javilo i reklo je, marate sa novcem šta hoćete, to je vaš novac, mi smo vam halali. Počeli se mi baviti junar. Može biti vaš novac koji se da vama, pa radite s njim šta hoćete. Ali ne može biti vaš novac koji se da vama za drugog, pa da radite s njim šta hoćete. To je razlika. Počela ta frka opet lupov, ovom ukrom, onom, lažno udruženje, prijave tamo, prijave vamo, dolazak policije svako 2. 3. dana vrata, jednostavno meni je prekiplo kao osobi, nećeš više policija dolaziti. Sad će doći 2 čovjeka, top skockani, odijela su po 20.000 maraka i sam ovako 2 novčanika i završiš karijeru. Ni vrijeđat, ni ponižavat, ni dolazit mi na vrata za ono što ne trebaš. Ja sam reagovala, otišla sam u Travnik, jednostavno i prijavila sam za uznemiravanje tih x ljudi i naravno to je se u nekom vremenu povuklo. Šalje oni me... Odjednom Hamdija od sljedeće hefte kreće samo kuhat u šumi. Nešto čudno će se desiti. Inspekciju za lažno udruženje, tamo vamo ne pusti Hando kao vlast. Ja ti obećavam da spomena više neće biti ni o udruženju, ni o humanitarnim akcijama, ni o čemu. Samo ćeš vidjeti oni tamo neki i Hamdija kuha u šumi. Zašto? Ne zna se. Promijenio se čovjek preko noći. Ja sam tu sve kao vlasnik da sam osiguran. Evo kažem Hamdu, da. Vlasnik, ja sam, znači u 7. mjesecu... Na nogicu, pogledaj dobro. Ti ovo neš imat nikad. Evo. Ja mislim da je ovo jedan od zadnjih videa gdje se na nogica spominje. Nisam baš siguran, ali vidit ćemo. Da sam osiguran, da plaćamo sve uredno. Da nemamo nigdje, znači, ni centa dužu nikom. I da smo, ne dao Bog, da smo koga prevarili. Evo. Ne dao Bog da su koga prevarili, osim sve jedne osobe ikad s kojom su stupili u kontakt.
Pogledaj. Neću da se pravim, ni ne interesuje. Ne, hoću da ti kažem, ljudima hoću da kažem. Znači, odobrava se Hamdi Ramul, sinu Hajrudinu, Vitez Gačite, da vam predmet poslovanja reguliran gore navedenim šiframa, proizvodnja kruha, svježih peciva i kolača, dvopekaj, domaća radno šumski kuhar, vlasnik Hamdija Ramul, a poslovno sedište u mjestu stanovanja Vitezu Gačice BB. Znači, ubratite se ovo... Jesi tako naheren jeben dok ona ovo čita. Jesi jeben, i da se još malo naher da još jebeniji bude. Službi sa zahtjevom da mu se odobri obavljanje domaće radinosti pod gore navedenim šiframa djelatnosti kao osnovno zanimanje. Zahtjev imenovani je predočio dokaz nadležnog suda da nije izrečena je se fokusirao. Niti jedna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, znači nema kazni. Ovaj organ je sukladno članku 5 zakona o obrtu i srodnim djelatnostima po službenoj dužnosti pribavio dokaze u Bosni i Hercegovini o njegovom državljanstvu. Nije s koje strane jeben kompletan kao pojava čiji je sav jeben. Kao i potvrdu o poslovnoj sposobnosti, uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje. Dragi gospode moje, nismo mi toliko glupi koliko vi nas. Niste, vi ste mnogo glupi. Ja, koliko vi smatrate. Mi smo vrlo školovani, Sudina je vrlo školovani. Samo se papirom gradim. Jeste li vi sad školovani ili niste? Da se odlučite jednom. Iako vi Sudinu nazivate tamo pogrdnim riječima. Tako isto i humanitarno udruženje. Samo malo, Hamdan. Sve što nazivate mene, ja vam preporučujem da su vam... Evo samo jedan dokaz koji su mi... Ja ti preporučujem, Izudina, da ne kradeš više humanitarne pare od sirotinje, jer i ovo dosad što si nakrala, dovoljno ti je za sav život. Nemoj sebi dalje kopat rupu. Vaše žene bezvrijedne, koje ne vrijede ni cenat, a odnosite se da su vrijedne. Zašto vrijeđaš naše žene u momentu kada si ti humanitarna lopovkinja broj 1? Ako nisi a kakvi ljudi ga traže i za šta? Pa dragi Adokse, pa jel ti misliš da je tek tako glista i buljavi se ne smiju više spominjati? Jel to ti misliš da je to tek tako? Pa nije to tek tako. Nego ja molim da to ne bude tako. A čovjek viče, hoću tako, neću drugačije. Kad odjednom jedan dan usja sunce, idemo po frizerskom salonu, snimamo ali dobro, nećemo dirat, nek bude da je pametniji popustio. Moj čovjek je njegov nokat vrijedni od vas iz temelja, na nogicu, okonju i vas par. Meni niste ni do koljena. Lopove, naravno da nismo, jer ne krademo humanitarne pare. Mi smo tebi iznad glava, a ne do koljena. I ako nisi primijetila, ni jedna tvoja uvreda nije mogla ni najmanje poniziti naše žene. Naše žene su i dalje tamo gdje su bile, a samo si ti još veći humanitarni lopov. Za mene ste mrtvi kapitan. Drugo, humanitarno udruženje Velikog srca Izudina i Hamdija nema ga, ne postoji, lažno. Eno vam policija, eno vam sud, eno vam ministarstvo, porezni, sve javlja. Ja zvao ote, viču nisu nadležni. Zvao jedne druge kaj viču mi jesmo. I eto idu. A ovo sve advokat radi, sve što sam rekao da nije humanitarno udruženje u redu, znači sve ćete jedan doći na sud i ako more samo ime advokata da i do njega svrate. Oni će vam papire da vidite da je sve uredno. Seljaci, ovima samo ja se inače ne pravdam, lijepi moji seljaci, mene je moja publika zna kakva sam, ja sam za dobra, evo ti krvi, za loše. Tako isto Ćuko neki pravi lažne profile nekoj curi što se zaljubi u nju, a ona ga neće pa njemu krivo pa joj krene lažne profile pravda i napravi kurvom. Ali nema prijetnji i ona prijavljuje policiji kaj ne meremo mi, nema prijetnji. Mogu ja, meni ne treba prijetnja. Problem, znači, registar udruženja. Rešenje. Evo rešenje da je registrovano. Obavezni. Evo vam sve. Hajmo dalje. Evo Ranogica, sad ljudima pokaži. Evo ti dokaz da smo mi, znači, regularni.
Ne treba meni dokaz da si ti kroz papire se provuknjario. Meni treba dokaz gdje su pare što fale, što ti je bosanac u svijetu sračnuo na Digitronu u svakoj akciji da fali. Meni to treba, a ti umjesto da dadneš to, ti vičeš doćeš nas pobit po kući. Miš, boga mi. Obavještenje. Hajmo. Dalje. Evo ti. Samo sam čekao ovaj trenutak da vam pokažem ko smo mi i šta smo mi. A ja ti čekam svaki tvoj trenutak da ti laneš bilo šta da te ja vratim na ono da ćeš nas doći pobit po kući. Evo. Humanitarno udruženje. Jel ovo? Jer to je čarolija prijetnje. Ti kada zaprijetiš jedanput nekome, mogu ljudi do kraja života da te vraćaju na to da si ti zaprijetio, a ti ne mereš ništa reći. I tako ću ja tebe do kraja tvog života vraćat na to. Ti sutra na hađ da odeš, ja ću ti reći, hoćeš naš kad dođeš sa hađa doći pobit po kući. To je čarolija prijetnje. Hajmo dalje, za ovom se tragu kod cuko. Znači, ja pokažem. Ne tragam ja kao cuko, nego kao youtuber i ne tragam za tim, nego za parama koje fale i uvucite si surne, gade mi se. Samo si traju da zoveš, ne zove Sanja. Evo, znači sve dokazi. Lijepi moj. Ni da se pravdamo. Samo sam htio da pokažem, da vidiš ti nanogico i ovih što su nas pljuvali. Malo, Hamdo, nije tu kraj. Nije tu kraj. Počni obračun za 2024. godinu. Ja. Obavna Zudina sa svojim. Otkud ti je taj obračun kad si sirotinju podijela, a nisi platila? Šta sad taj obračun treba meni pokazat? Kad si vam sirotinju podijela, što s porez trebalo? Šta ti, koji zaključak ti donosiš materiju? Udruženje. Tako je. Moji izvodi iz banke su svi kod mene. Jel tako pričaš i kad se jebeš ili samo kad provociraš? Znači, čisto, regularno i pošteno. Jel? Gdje su tvoji? Pokaži mi. Jesu tako? Ajmo da. Jesu tako usta sladunjava i kad se zabija ili samo kad provociraš kao kujurina? Ti si dobio nanogico, a Hamdo iz Udina, načekat ćete se. Znači, nama ne mere niko ništa, evo ti dokaz jedan, znači, ne može nam niko ništa i 8.000 što sam skupio za narod, podijelio sam mu, dobro, to je sve ne... Pa što sam da skupio za porez, opet ostane dužan, majmune glupi, za porez, eto, podijelio si i opet dužan za porez, što nisi porez uplatio pa da ne budeš dužan ljudima? Podijelili smo ljudima potrebi, a mogao sam da platim porez, nisam htio... Znači ti ne plaćaš porez, znači ti ne plaćaš porez u ovoj državi, čuko. Pa što druge napadaš da ne plaćaju? Ja ću da platim porez, ne treba mi ničija marka, samo sam otišao da vidim da li... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Hvala uvaženom gospodinu, kak zove gospodin? Tamadri, 5 eura, tabula rasa, ne znam ja šta to znači, hvala ta Petar Daburat, Allah, dragi beričeta. Prikupio sam novac, mislio sam da nećemo prikupiti, kad sam prikupio, ja sam iz Udine, Ja bih te zamolio da svud doneseš, gdje god si išta prikupio, da doneseš sve što si prikupio. Da ne moral mi donositi. Sam i da ćemo podijeliti ljudima u potrebi, nećemo platiti porez. To ljudi ne znaju, ali evo jednom sam htio da pokažem ljudima da ja nisam čovjek podlijepan. Zašto, evo imam još jedan dokaz, zašto nas ljudi, evo, sad sam vam svima začepio, zašto smo svima začepili? Nisam začepio usta, evo viš da u mene usta i dalje tarlahaju da nisi ti pošten čovjek, da spokro humanitarne pare od sve jedne akcije ikad. Što da nam nisi začepio? Te nek Aleksandar donira 50 eura, da opet ne bude ništa, da isto i dalje pitamo istom energijom. Moram da vam pokažem, pošto ste rekli nanogico, gliso, kako god hoćeš da te zovem da te ne... Hoću glista i buljavi, još dan dva. Vrijeđam, pošto ti mene zoveš kujom, ta pored tebe je još gora od nje dala. Ova pored mene je sa mnom u kući čitav dan. A ti kujo ideš prvo platit kamermanu ćevape, da ne jebe gladan jer more se strunit, razumiješ? A onda odete u šumu pa snimate klipove, dok je Hamda ga ko zna gdje, ko zna kad. Tako da kuja se zove ona što ljubavniku i kamermanu plati ćevape pa se ode jebat u šumi uz Bukvić. A ne mere kuja biti ona vrijedna mate što je 24/7 sa djecom i sambužom kod kuće.
nego mora biti kuja samo ona što se sa kamermanom ušom i jebe, a prvo će vapem plati da ne jebe gladan, da se ne bi strunio, momak. Ne do Allah, dragi. Ne treba na česrce jebat, to je onaj kritično. Ma mogu se crijeva zapetljati, a šta god. Bilježeno sa sav iznos 16.000 maraka koje je Izudina predala za Emirovu kuću i nije tako je, uzela, a ti nisi nikad, ja čisto pošteno notarno. I opet zato se vi svađate sa svakom osobom kojom smatrate, kojom stupite u kontakt da im nešto skupljate, a ja se ne svađam ni s kim nego samo s vama lopovima. Zato je to tako. Kažem, svi da krijete protiv nas, Hamdo se samo papirima gradi. Evo ti jedan dokaz koji sam ja čovjek. Eto, ova dvojica kad dođu ti njima isto papire iznesi, a on će tebi račun gdje su se osolili u gradu u Vitezu. Pa eto vidiš, a šute samo i gledaju tebe ovako. I račun stoji na stolu. Osolili se momci, da ne udaraju na česrce. A ti si nula od čovjeka. Nula se od čovjeka. Nit valja jebat, nit udarat na česrce. Prvo treba se najest, pa onda moramo dalje šta god treba raditi. Pošto, evo sad smo svojoj publici, sad će publika da vidi ko smo mi i šta smo mi i da kod nas nema laži, ni prevari nikakve. Sve što radimo, radimo... Kod njih nema nikakve laži ni prevare, samo što su ukrali humanitarne pare od sve jedne osobe i akcije ikad u historiji. A mimo toga nema nikakve prevare ni laži. Korektno, sve što dobijemo novac na udruženje, to se ljudima odnese i dadne, tako. A ti, tebi je krivo, sjedi u toj kući. Meni je samo krivo kad mi nije pravo, a sad na primjer meni kad je pravo ovako kad se proži, uopšte nije krivo. Ulojio se, brate, skinim se malo presvuć se, ulojio se, evo ti dokaza. Brate, ja uživam u tuširanju i kupanju. Ja se kupam češće nego što je potrebno samo da bi hidratizovo tijelo, da ljepše legnem, da ljepše zaspim. Pa ja bolan mirišem 24/7. Kako bolan tako? Ma daj, molim te. Ne mere niko ništa, da sve imamo papirologiju. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Sve crno na bijelo. I evo ti dokaz, mogao sam da uzmem 8.000, kuću napravim i opet nisam tio i opet sam podijelio ljudima u potrebi. I opet si dužan dalje porez. Eto, ništa nisi napravio. Ne treba mi. Ja ću zaraditi. Pošto je tvoja... Što ideš po poticaj ako ti ne treba? Priča tamo vamo... Ali vidiš, Allah vraća. Allah je vratio nama, vidiš, 2 junadi ljudi kupili. Evo sad će i 3. Pa ja, ali opet neš moći da posticaj, pošto to ne služi da ti prijebeš nekog pa da živiš od toga. Kupit će ljudi 10. Evo, tvrdim ti života da će ljudi kupiti. Ali evo i do sad su kupovali, nema šta nisu i slali i donirali. I ja te jebo majku isto i dalje pitam gdje su pare od sirotinje. Pa more ti Boga neko kupit, ja bi super svaka čast na Bogu, gdje samo one pare od sirotinje gdje su. Ovo uopšte je nebitno ko ti šta kupi. 10 junadi, zapamti šta sam ti rekao. 20 da ti kupe, ja ću te nakon 20. pita gdje su pare od sirotinje što si pokrao lopove poderani. Bićete, sve ćete biti prikazano. Eto. Ali mi ćemo već 2 godine samo bit i sad nikako da to već bude jebo majku. Kaže, bunite se tamo što je Izudino odbilo na doplatak. Ja sam rekla kako... Ne bunimo se mi što je Izudino odbilo na doplatak, nego vi. Mi samo komentaršemo, a vi se bunite. Kako je bilo i šta je bilo. S time da Izudina plaća jedan porez u travnik za onaj dug. Ne mene se plaćat porez i imat pravo na doplatak. Zato što je doplatak za onog ko ne zna kako da plaća porez i kako da postoji. Koji smo imali. Drugi nisam želio da imao sam pare, mogo sam plaćati. Izudina plaća, znači na ovo, znači šumski kuhar. 3. porez Izudina plaća gdje humanitarno udruženje. A šta vi plaćate? Gdje ste se vi pokazali? U Washingtonu Kolab D.O.O. 12 godina. Ma zakurac ovo, upitaj ti opet sljedeći video gdje ja plaćam. Evo, pogledajte. I ko si ti uopšte na nogico? Svima koji sam... Prvi BH YouTuber, influencer godine. Nije to Bog zna šta, ali to je sad Mars za tebe, glisto. Evo vam jedan dokaz da je moj obraz čisto i pošteno. Ne mere čisto i pošteno bit kad kradeš od
od sirotinje humanitarne pare. Čisto i pošteno bi bilo da naprijed da nisi krao. A pošto ti jesi krao, ne mereš to biti. Nema u Hamdi. Nećete rodice neće čišći obraz i pošteni. Ja mislim da se rodit prljaviji i nepošteniji obraz ne mere se rodit. Jer sad kad bi čovjek sjeo i plan napravio kako da ponovi to što ste vi učinili. Znači kad bi sad tim ljudi planirao kako u naredne 2 godine da napravi toliki broj akcija i da toliku cifru para pokrade. Nema tima ljudi koji bi to mogu, neđe bi se sjebali, bili bi zaustavljeni, neđe bi neko skonto ranije nego vas. Tako da jedino je to tačno, niko ne mere pokrast ko što ste vi pokrali. Zapamti šta sam rekao. Zapamti šta sam ti rekao i dobro se prisjećaj u ćeliji svaku noć šta sam ti rekao. Evo vam jedan dokaz svima. Evo, osigurao sam se, 20 godina sam bio na birovu, nemam nikakve, evo sad sam 8 mjeseci, ali tako? Od 7. mjeseca, Hamdi. Evo, od 7. mjeseca plaćam porez, osiguran sam. Ja od 2012. Vjeruj, evo možeš u kolabu vidjeti, od 2012. je ugovor spojen i samo se produžava svake godine. Čitavi 12, svake godine isto. Idemo mi dalje. Pošto ti kažeš tamo, te se meni pravda, da znate pravda koliko sam dobila, za koga sam dobila, šta sam dobila, eno ti sine inspekcija, zovneš inspekciju. Neću ja kujo nedojebano inspekciju zvat, nego ćeš ti obrazložit narodu koliko je lopave košta poslu kad skupljaš preko naroda, preko YouTube-a, a nećeš uzimat sebi, a da ja idem ganjat se sa inspekcijom kujurino nedojebana. Pa te ja još tužim uz tu inspekciju i te... Tužiš ti mene evo 2 godine kujurino. I ništa se mi došlo. Tako da ti kaže nešto. Hoćeš me još 2 godine tužit preko YouTube-a. Hamdo, na nogico. Sve što me, ja te molim da me sve više pljuješ, sve što me više pljuješ, nama je dobro. Super. Evo dokaz. Odlično. Čekao sam ovaj trenutak da pokažem ljudima i humanitarno da je sve ideje, sve sam tražili. Evo, čekao si ovaj trenutak i ništa dočekao nisi, i dalje si ista vrsta lopava ko što si i bio. Evo vam svima, i Bradon i Sarajevo, i onima, i cijelom našoj publici. Ovaj video želim da podijelite svi i da vidite... Ovaj video da podijeli Save Bedullah i sutra dan nakon te objavi. Ja bi Save Bedullah pitao. Super. Svaka čast na podijeljenom videu, da samo ako more pare od sirotinje gdje su što fali. Hljeb te ne jebu. Da je Hamdo iz Udina jedni jedini čistog obraza i uzdignute glave gdje god hoćemo. Tako je. I moram da još kažem, pojedine osobe koje ja snimim, molit ću vas da me ne zovete, znači, po 300 puta na dan. Ako si Pojedine osobe koje ti snimiš imaju pravo da te zovu koliko hoće puta na dan zato što skupljaš pare za njih i to su njihove pare, pička ti materna lopovska. Ja nisam banka, da nisam bankomat. Ti nisi banka, ti si osoba koja je došla u njihovu kuću da im pomogne da snimi video sa njima, da skuplja pare za njih. Pička ti materna lopovska kurvanjska, ima da im polažeš račune. Koliko je stiglo, ko je poslu, kad je poslu, da ti ne bi dešavala se lošije stvari nego sad. I da ja ne mogu vama koji iz bankomata vat koliko je vama potrebno. Ti ćeš vaditi svog džepa onoliko koliko je narod poslo, pička ti materna kurvanjska lopovska. I polagat račune 24/7. Tad nazvo taj, tad poslo toliko, tad došlo toliko, imate tačno toliko, doćemo i donijeti tad. Kurvetino. Tako je. Nisam i jedini. Ne mogu. I nemojte ako pošaljete ljudi, Ivo da kažem, nemoj me zvat 100 puta. Jesi li digo, nisi? Hoću te zvat 100 puta! Hoće te zvat čovjek 100 puta zato što si ti došao u njegovu kuću da skupaš za njega pare. Ima čovjek pravo da te zove koliko hoće puta, majmune nedojebani glupi. Pošaljete humanitarno udruženje, to je procedura. Ako misli, evo da Hamdija kaže,
Vi nama ne morate ni Marku poslati. Nemoj mi slati i zvat me po 100 puta, jesli... Ima da te zove žena koja se skuplja pare krmče jedno nedojebano, neobrazovano, glupo, lopovsko. Žena koja se skuplja pare ima da te zove koliko hoće puta. Ima da doneseš pare da ti ne bi iskrivljivali facurdu, pogano. Čuko jedan. Podigu nisli, a evo znaju naši ljudi, svi koji su slali da su dobili video i poruke, čim podigu... Ne znaju baš svi. Jednima fali video, poziv i razgovor. Pobrin se da to riješiš u naredni 10 dana. Uslikamo sve to, a dođu neki novi, odmah, on su gledali tamo Hamdija iz Dina Lopov, evo ti sad jedna činjenica. Nisam gledali tamo, nego su gledali kod naših kanala videoklipove. Gdje vas mi pitamo gdje su pare od sirotinje, a vi vičete da ćete nas doći pobit po kući. Nije to tamo, nego će to tek postat za tebe tamo. Oni tamo, to će tek bit, a za sad smo to mi ovdje. Da znači da smo najpošteniji na ovom dunjaluku. Ti si najveći lopov i čuko i džukjela na ovom dunjaluku. Keru bezvrijedni. Da nisam nikome dužna, ja se ispovjedam da... Hando lopov humanitarni broj 1 Bosne i Hercegovine, a iz Udina kuja broj 1 Bosne i Hercegovine. Vam se obraćam... De malo upalite live večeras pa nam pjevajte, pa banujte kogod išta napiše u čatu. Nama je stvarno stalo da baš u tom čatu se obratimo nekom. Ovo sam samo čekao. Moja stvar, moj život, da li plaćam porez, da li ne plaćam, da li sam poštena, da li sam nepoštena, ima zakon i nek nas traži. I drago mi što nisam platio porez, drago mi što sam 8.000 podijelio. Ako ti je drago što nisi platio porez, onda ne mogu ja biti nanogica koja ne plaća porez, nego ti. Zato što meni nije drago što nisam platio porez, jer ja jesam platio porez, a ti nisi. Reci, hoćeš ti u zatvor. Evo ti što pričaš, kada ćeš u zatvor, nikad Hamdo, samo ti kažem, šta god da krenete, ne morate nam ništa. Tako. Hamdo, sve se gradi papirima. Tako je, ljubamo. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom videu. Ostaćemo ovakvi kako jesmo, ne želimo se da se uzdižemo, da se, pokazao sam vam i kuću, da smo mi lopovi, otiđite, pogledajte. Nisam pokazao kuću, nego šupu. Druge kuće koje su, znači svakom smo živom pomogli. Evo, od svakog ste živog ukrali. Evo, uvjerili smo se. Sve ima dokaz crno na bijelo. Sve ima dokaz crno na bijelo da ste svaki put pokrali pare, ti lopov i kujurina tvoja bezvrijedna i samo zato imaju dokazi, ni za šta više. Sve su pare i sve ovdje otišlo, sve crno na bijelo, a vi sad... Čekam te još 10 dana da doneseš pare gdje si rekao, a onda ćemo Maksus doći prisilno po te pare. Pa eto, vidi, moraš li se zajebavati. Otresajte ušima, evo još ćemo sad već... Otresamo ušima naredni 10 dana, a ti vidi da doneseš pare s ušima u naredni 10 dana. Ću dobiti podršku i drago mi je, evo što sam to iznio, ovaj smo trenutak čekali da pokažemo ljudima da smo mi ljudi, jedni po jedni. Evo, jedni po jedni, nećemo s ti ja takmičit, a pola akcije je riješeno. I privatnim pozivima i posjetama bit će i drugo pola riješeno, a ti ćeš donijeti pare one što si došao da stakmičiš, donijećeš pare da ne bi mi dolazili prisilno po pare. Evo vam dokaz. Hvala vam svima, živi, zdravi bili, lajkujte i dijelite video da vide da je Sudina i Hamdo čistog obraza svugdje i gdje god. Tako je. Tako je. Ne, mi se trudimo da ga očistimo, ali nam ne ide. Vi nam otežavate. Ne možete nas okaljati nikad. Živi, zdravi bili. Živ mi i zdrav bio, da živ i zdrav budeš u narednih 10 dana, da možeš živ i zdrav donijeti pare tam gdje se sabiru. Hvala na gledanju i vidimo se sa lopovom i kujom kad upale live, jebi ga, haj laku noć. Da vidimo ovo što nam država ne valja pa ne da poticaje. Šta se tu tačno desilo? Šta treba za poticaj? Razočarani smo, ukinuli doplatak za 5 djece. Eto države, pogled! Eto države! Za poticaj treba. Pošto poticaj, šta je poticaj?
Poticaj je da ti dadne neko para da te pogura u tom projektu što ti hoćeš. Sad. Šta treba za poticaj? Onako najkraće ludački da ti odgovorim. Za poticaj treba da imaš zdravu neku ideju i projekat koji će donijeti pare, korist, nešto što nemamo, a imat ćemo pa će nam biti dobro. Neki uspjeh će donijeti pa će to imat nekog česera se od tog, pa to ima smisla u to dat. A ti nisi u životu prošao kraj te rečenice, a kamoli je živio. Evo odgovor na naslov, pa sad hajmo u video. Potica! On ima 300 kila, da ga ja sad prodam, znači 3 mjeseca, evo sad ima 6 mjeseci, sad ga ja moram prodati. Sad da bi ga ja prodao ima neki 300 kila, po 6 maraka, to je 1800 maraka. Evo odmah u startu pogledate, ja ga platio znači 2300, a sad da ga hoću prodati dobijam 1800 maraka. Plus gdje sam ga što sam ga mjesec dana hranio, to se ne isplati. Ne znam sad da... Pa onda treba prestati čovjek baviti se onim što se ne isplati, pa početi se baviti nečim što se isplati. Dobro je to priračunati se, na primjer, da nešto nema koristi neki od nečeg. Ali onda ako vidiš da ne, prestaneš što odeš nešto drugo rad. Jo jebote, jel me teško slušati ovih sahati 50 što sujem? Ko ne mere nek izađe? Ali kako da, zato sam došao ovdje da snimim jedan video da dobijem savjet od naše publike koji deveraju sa junadima. Jel tražio čovjek savjet od publike i jel može se to svrstati u to da ja gledam da vidim koji savjet hoće da dam? Meni najbolji savjet što je dao čovjek za života čitavog je Billy Agić show. Moram to napisat. U stvari neću pisat, reću vama samo. Mrska mi notifikacije dočekivati. Billy Agić show mi je dao najbolji savjet u životu. Kaže, ti bi trebao uvesti sebi ko hobi. Makar jednom mjesečno. Ne moraš više, jednom mjesečno bit će dovoljno. Proć kroz selo svoje. I bilo koga, nebitno koga, bilo koga, pitat da ti posudi 20-50 maraka. Nema veze, treba, ali ti ne... Samo idi i pitaj i reci vraću ti za 2-3 dana i tačno tad mu vrati i to je to. Nemoj pitat ništa zašto, nego sam trebao bi razmisliti da uvedeš to sebi kao aktivnost. To je najbolji savjet sad dobio u životu. I zato ja ovdje da čujem, čovjek traži savjet, možda ću ja njemu tako valjati pa mu dati savjet. Kako šta, koliko ga trebam da hranim, kako da li ga najbolje bilo kad napunimo, na primjer, da ga hranim godinu dana pa ga zaklati ili isplatnije da ga čuvam 2 godine, ne znam sa kako. Zato sam došao da snimim video, da saopštim ljudima. Isto poticaj za koze. Znači moraš da imaš 25 koza, 60 maraka je po kozi na poticaj. Znači godišnje 1500 maraka. Evo vidite, znači sad kad bi ja htio da krijem taj poticaj, da stavim, na primjer, uzet ću četvero, ne isplatim se nikako. Znači 6 maraka je na 6 mjeseci ako je staro. Nema to. Nemoj hodate pasove za mene. Nemoj se vraćati zlazdu sad kad sve će ušla sjeti. Doće opet. Ko će doći? A ja. A nemoj opet dolazi. Znači nema nikakvog računa. Znači ako ima 300 kila, sad sam rekao, izađe 1800 maraka, ja ga platio 2300. Tako isto je ovo drugo june. Ali eto ne znam imala sam 300 kila, možda imam malo više, ali nemam računa, ja sam ga sad mjesec dana hranio. I sad eto, došao sam da napravim video da vidim. Jebote, tebe ljudi hrane 2 godine pa nemaju računa. Kako dalje. Malo vidi kako je jebote. Posavjetuju da stavi nam komentar kako, ili najbolje drža ga godinu dana pa ga zaklati, ili drža 2 godine, nemam pojma. Zato sam došao danas da napravim jedan... Najbolje bi bilo imati jedno 15, pa onda bi se mogao čovjek nekako orijentisati malo lakše. Video da pokažem publici da se poticaj meni, kim se to ne isplati. Ja da ih imam 15, ja bi jednog odmah priklo ispekao da razmišljam dok ga jedem šta sa ostalih 14. Ona vam to malo bolje objasni, pošto ona bolji sa govornik, nego ja sam malo zbunit. Ljubavi moja, kad ćete naučiti? Ide žena sada. Moji gledalci i pratioci, Hamdo je nešto malo ukratko objasnio i evo ja sam naravno preuzela. Kako ste uvažena, poštovana gospođo, da li ste dobro? Evo ti večeras upali pa se čudi što sam ti ovo sasuvo sad.
da nadovežem se na Handine riječi. Vi svi znate da smo mi počeli sa snimanjem, sa vođenjem emisije i eto nekako ja sam kroz sve ovu godinu i pol dana sve nekako pomalo naučila nekako da vodim emisiju. Do druge dude vidim da nekako, evo imala sam par slučajeva gdje su nas snimali, čak čitaju sa papira i tako vode emisiju, ispitivaju govori, međutim meni stvarno ne treba. Imam neke riječi još koji moram pozabaviti se oko tih riječi. Što kaže se, ali nisam ja voditeljica originalna. Dinarska izve 12 eura u super chatu, nije ništa napisala. Ja sam samo voditeljica na našim kanalima, na mojim kanalima. Voditeljica. Počeli smo se baviti i junadima i to smo nekako izrazili želju da bi voljeli sebi da othranimo i da imamo za taj poticaj. Nekako narod pojedin ono što zna neće ti reći, ja se uputim jutro suopšteno da se razupitam naravno za poticaj kako šta ide. Mi smo tu kupili junad, prvo znate koliko smo platili, drugo naravno malo skuplje i tako svi znate koliko je ishrana, mislim ovdje u kojoj u Bosni tu hrani. Ja nekako sva sretna kontam, hajde ko odode da se ja razupitam, imamo nijeti još jedan da napravimo pa rekao da idemo na poticaj. Možda je sasvim slučajno, sasvim accidentally, neko ko to određuje hoćeš li dobiti poticaj gledao ove sve live-ove. Možda sasvim slučajno. Međutim, ja dođem kod čovjeka u opštinu lijepo da se razupitam kako, šta, gdje, kako ide. On mene prihvati normalno, objasni mi kako se šta dešava. Ja kažem Hamdu, kad sam išla rekao Hamdu, o to je junad, rekao nema ništa, rekao ne možemo mi ići na poticaj. Kažu me kako, ja sad njemu objasnim onako kako je... Vi mislite se dojde, sjede, popije kafa, možda pare ponude i dobije se. Vi misli svako lupov taki. Men čovjek rekao jednostavno... Vi misli i u životu se mora čat blokirat. U čatu istina i oholice i življavat. Ne mere. U životu je obično kad dođeš ovako s ljudima sjedneš i razgovaraš normalno. I saslušaš kako je. To tako u životu. A sad vam na YouTube-u moraš se ti isprovoditi kako hoćeš. Donekle. Jednostavno za poticaj trebaš da imaš minimalno 3 da započneš da imaš... Eto. Ja čuo da ne treba ti nikakav evo na 5. minuti. Treba ti 3, znači uslov ti fali 1. Čemu ići dalje dok ti fali 1? Znači ne bavi se ničim, nabavlja još 1. Na to 3 moraš da se registruješ kao poljoprivreda da se... Eto ti druga, pa no, molim? Sad će ovo, klipajte ovo ko Ramu, ono, u studiju što je. Pa normalno da se moraš registrovati da bi dobio poticaj. Baš niste vi registrovani, a bavite se junadima. A jebote, ja mislio ja ne plaćam porez. Baviš sa naravno stočarstvom i sa poticajem. U poticaj, znači svaki od juneta mora da ima registrovan se, mora da ima izvađeni nalazi krvi, da imaju ušnjake, da su svi registrovani, da bi se to moglo kasnije prodavati naravno ovim mesnicama koje je otkupio. Normalno, ne mere to sanjeve na njivu, ja tebe doviknem. Haj bil mi dao ovna da ga zakonj, nego mora imat se sve. Sve, pritisak u krave kaki je bio kad je zaklana. Moraš da kupiš tele od 3 mjeseca, da ga othraniš do 6 ili do 7 mjeseci. Jesi probala Hamdu? Eto Hamdu dodaš tu u tu štalu i možda morate proći. Nije nešto mlad, ali eto. Taki mu je mozak. Da bi mogo imati po 500 maraka na godišnjem nivou za jednu junu. Znači ako imaš 3 junadi, 1500 maraka ti daje naravno na taj poticaj i onda ja... Tako je. Jer to služi da se pripomogne onome koje u krugu te ideje najveće žarište upalio. I stvarno hoće i čitav dan se bavi time i to hoće iz razloga toga. A ne iz razloga nekog drugog interesa. E onda kad se to vidi, onda evo ti još malo nek to olakšica, malo da to još malo lakše ide. A to ne služi da se preživi. To ne služi ni sadaci, to ne služi ni popustu, ni ničemu, nego to služi eto baš tome. Fan klubu to služi. Ja kažem sama sebi šta ćeš ti, evo 210 kažem minimalac, znači to hoće mlado, svaka mjeseca hoće mlado da ima i za 6 mjeseci kaže da bi to... To ne služi da se živi od toga, porodica jedna da se snađe pa da živi od toga, nego to služi, evo ti makar za tu i tu hranu mjesečno, eto da skinem tebi s tereta, evo ti od države 500 maraka za tu vrstu hrane za tu životinju. A ne evo ti da ti prijebeš mene pa živiš od toga. To trebalo da bude nekih 210 kila.
Onako, zovemo mi mjesnice da se razupitamo kakav je njihov otkup i odmah se pita je li crno-bijelo ili ovaj ili onaj, znači imaju po klasama i po bojama da razlikuju te... Aha, ne mere se dovikat sa njime, nego imaju junadi ili već teladi šta. I ja kažem, kad odeš u mesnicu, 1 kila junetine je na primjer 25 maraka, a oni na otkup daju naravno na 6 maraka ili 7. I kažem sama sebi kolika je računica da se to sad i koliko se sad to isplati da čovjek ide preko na taj poticaj. To zavisi da li hoćeš da živiš od rada ili hoćeš da kupiš Porsche pa gledaš prejeb ima li kakav u životu. To sad na osnovu toga odgovor slijedi. I da naravno prodaje na te mesnice. Moje procjena ovako, znači evo ne znam sad koliko treba june jednu hran, da bi bilo naravno za prodaju da... Pa kako dat poticaj osobi koja ne zna koliko jedno june treba hraniti? Kako ću dat poticaj? Pa kućeš ti s tim poticajem? Mi ću uzeti meze i pića pa sjedet, pit, a june nek leži gladno. Tebi poticaj. Da imaš neku kilaž da bi mogao sebi neki doprinos imati lijep, jer treba da se isplati sjeno, hrana i sve. Ja znam da vi kažete, mnogi gledalci pratite da se nama to neće isplatiti ako se ne bude obrađivala zemlja, kosila i trave, donosaju veće proljeće, pa smo nekako zašli u proljeće gdje ćemo naći i da se okosi i da se osuši i nije na prvi put da se bavimo sušenjem sjena i tu, i tako da ćemo ove godine gledati gdje mogu iskoristiti, da manje, što kažu, se uštedimo bar na sjeno ako ništa žito. A jel zna neko šta je sa restoranom i Passatom osmicom? Malo to je na pauzi. Ne razumijem zašto. Mi nemamo zemlje da sijemo kukuruz da bi sebi sami proizvodili, nego ćemo za novac mora da kupuješ. Ne, kako to kad sad, na primjer, kad bi stali sa snimanjem, joj jebote, jest ovo dobro ne gledat neko vrijeme pa se vrat, a ovo nisam ja pogledao, ovo sam sve ostavio. A prije ovog nijedan video nisam pogledao, mislio sam da ću gledat sve, međutim ne mogu ovu junad gledat 7 videa kako propadaju opet. Da bi sve sad imao. Sad ja opet kažem koliko je računica, evo nekako i nema neke računice da se to sad i na pot... Ma šta te boli briga za računicu kad imate para, kad bi sad stali sa snimanjem ne treba vam više marka. Što razmišljaš uopšte o računici? Da razmišljaj samo o aktu. Briga te za brojeve. Jer imaš koliko hoćeš. Jebote Anifa, ona razmišlja o nekoj računici, a pričali da sad kad bi stali sa snimanjem mogu živjeti do kraja života. Poticaj radi, ali ovako nema neki, što kaže se, oslonac, ali ima. Kada ne do Bog da nečeg dođe, da ti baš i zapne i treba, i što kaže onaj crni štek. Pa ne mere ti zapne, kakav crni štek imate para ko govana jebut? Štek, to ti je neki kod crni štek. Banka, jednostavno banka ti je ne do Bog da dođe sutra do nečeg, ti imaš nešto zagarantovano zašto možeš zapeti, a onako kad nemaš ništa, znači ne možeš ništa ni da proizvedeš, ne možeš ništa ni da dovučeš, ni ništa. Nekako po ovoj svojoj procjeni ovako cijena teladi, junadi, niko sad kad kupuješ june, nikoga ne želi na vagu. Ja onda skontam sama u sebi normalno da ne želi na vagu, zato što na vagi ne bi dobio ni 50% onoliko koliko ga on proda. Kada god pitaš... Ne želi kad se baviš na taj način, ali ne želim ni ja da provjeravam jel Windows aktiviran ako odem kupit kod Smajla laptop. Zato što naravno da nije, nego je s torrenta skinut. Zato, ni te ljude ne interesuje vaga, ni pravila, kad ti mimo pravila to ćeš prodat. Ali idi tam budi regularna pa ćeš vidjeti kako interesuje ih sve. Koliko je na vagu, bil na vagu, ne bi na vagu, zato što se to džuto... Pa vidi čovjek, hoćeš ti njega prijebat, pa haj, da i on tebe prijebe. I one veli na vagu se ne uzma. Međutim, evo mesnice ne žele džuture, znači oni žele samo na vagu, kolika je kilaža, prva... Jesu bezobrazni jebote. I oni, znači, daju ti cijenu. Ja sad ne znam koliko ovi poljoprivrednici, koliko ljudi koji se bave s tim da ne shvati da ne možeš ni prodati mesnicu. A ne mogu oni nešto shvatit! Ja mislim mi glupi samo. Naila, 10 eura, evo za poticaj. Hvala ti Naila, proslijedit ćemo za poticaj ovim mladim ljudima, inovatorima. Nego da ide ispod cijene svaki. Znači, naši ljudi koji se bave ovdje mesom i tim stvarima, mesnom industrijom, oni ima nešto što ne shvataju. A Izudina sad, ona je otkrila bug, ona je zapravo... Već ako ljudi u mesnicama uzimaju na vagu, zašto ih neko ne proda ovako, koji ne prodaje na vagu, evo ja pet. Fino, Rusačić, i od mesnice do mesnice svakog ponaosob pitaj da ti objasni zašto on šta kako radi. Pa nam javi.
ili 10. Ja sam imala ovakav slučaj s kravom. Čovjek gdje nam je prodao kravu za 3800 maraka i gdje nam je naravno rekao da je ta krava treće tele i kada hajde čovjek sve vjeruje na riječ i hajde sevake od svakog kupiti, on je tako čovjek rekao da njemu je potreban nova za dalje riječine, 3800 smo vidjeli kravu, sećam se ko sam To, tako se biznis radi. Malo saslušaj, je li čovjek malo ugrožen u životu? Šta mu se deša, pa onda biznis preko tog naplaćuj. Plaćimo mi kravu, kaže treće tele da je sevna. Mi zovemo veterinara da pregledamo kad smo došli kući, kad smo pazarili, već završili, znači kad smo završili pazarili, zovemo mi veterinara, kaže veterinar 9. tele, ko vas nagovor da kupite ovu kravu. Zovemo mi tog istog čovjeka gdje smo kupili kravu, zovemo mi njemu, kažemo zašto baš nama, mi smo te gorko skupili pare, mi smo te pare skupljali od donacija. Mu kažemo zašto baš nama, mi smo te gorko skupili pare, mi smo te pare skupljali od donacija koje smo mi dobivali i naravno zato mi smo željeli kravu sebi za svoju porodicu da kupimo i da imamo. Obično odgovor leži u većini situacija odmah iza ugla u životu. Nešto fino. Kaže on, ništa to, ne može to meni niko kakav veterinar, ja znam koji je kod mene tele, treće tele, laže onda je 9. tele i tamo i vamo i gore i dole, neće čak... Priznali su oni meni onog momenta od kako sam im prestao aktivno gledat, jer mene samo interesovalo da li kradu, a sad me na primjer ne interesuje to više, sad me interesuje dokle su stegli u životu na osnovu lopovluka prijašnjeg. Da prizna, on je pare uzo, ja opet kažem... I opet ih neće jedno mjesec pustiti, nek se šta dešava pa će opet uzeti ovako sagledat jedan dan. Hamdija, šta ćemo sad, šta je tu je, gdje je tu je, kako je se desilo. Znači priča do zgora, došla sam malo kod pjevića, čuju se psi, znači psi koji su srezani naravno kod Aniđe, kod mog svekra i tu imaju psi pa odlučavaju pa da ne bi se ljudi da sam ja nešto svezala, ušta, znate kakav je pojedini narod uvijek nešto. Nisu Sajo nikad uzeli ni od kog marke, ovo je bug neki na YouTube-u, isto ovo je neka manipulacija, upao im neko u akaunt i izmijenio ovaj dio da to tako zvuči. Kad smo kupovali kravu, da se nadovežem na onu svoju riječ, kad sam kupovala kravu, svima što bi preložila, znači, evo ja sam neiskusna u tom hajvanu, uzmanju hajvana, ali bi preporučila svima da, kad god nešto kupujete, da li kravu, da li tele, da li june, moja vam je preporuka da pozovete veterinara, da platite veterinarski pregled, 50 maraka, utvrdite da li je krava zdrava, da li je june, tele. Čovjek na greškama uči, pa onda dalje savjetuje druge. Ili bilo šta zdravo što kupujete, jer mnogo evo dešava se da kupiš na primjer kravu i ti za 3 dana krava krepa, a zbog čega krepa? Zato što ovi pojedini ljudi žele samo da prodaju i da uzmu novac, ali ne kažu tebi da je krava bolesna ili... Jebemo, eto, prestala si s nama imati od tih poteškoća, ošla s tam, bavi se poljoprivredom, pa i tam imaš problema. Pa šta će sljedeće biti? Hoće li sljedeće Hamdija postati automehančar, pa i s tim ljudima ima problema. Pa hoćete li posle toga krenut kost meraje ljudima, pa i s tim imat problema. Ili koza, ili ovca, ili jade, znači oni gledaju da uzmu no... Gdje vam je ona firma, trebala bi mi nešto što kravove daju. Otkle su oni iz Konjica. Jel imate još uvijek, jeste dobri još uvijek s čovjekom? Trebao bi mi neki krov za jednog čovjeka, pa htio bi kod njega. Možete li mi broj dat? I ne objašnjavaju ti da je to greška, jer neće svaki čovjek, evo današnji želi da zaradi. Mi svi želimo da zaradimo, ali eto ja nisam takva i ne bi volila na takav način. Kaže mi Hamdija, ako vi kad u životu počnem da radimo sa... Nisu se ni registrovali, hoće poticaj. Volila bi da to sve bude regularno i da znam kad nekom... Zamisli ja odem u opštinu i hoću poticaj za Milmu, a to samo jedan web sajt, nije ništa registrovano. Zamisli odem i obratim se tako. Šta će ljudi nek pokun se smijeti? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Sada 5 eura, šta je ovo? Hamda ga čuo da se dijeli pare, pa je nabavio par junadi. Ja nekomu neke priče napričao, pa on se zagrio. To će poticaj imati osnove možda Ilma da traži, a ne Am. Ima u tom ko je ko. Ne mere Am tražiti poticaj, ali možda će Ilma moći. Ali mora prvo baba napraviti Microsoft, jebe vam, nebesa vam jebem. Ne da me kunije zašto sam mi ovo poslao, zašto sam mi ovo dao, jednostavno ja ta nisam osoba, ali naletila sam na mnogo tih osoba gdje su mi prodali. Ima li šta da se ne mere? Gdje?
i što kaže pred umrlo i pred krepavanje, samo da uzmu novac i tako se dešava. Mi smo nabavili 2 junadi, znači na ovih 2 junadi nema šanse da ide potica. Ja bih željela, ako imate neki koristan savjet, nešto da nam preporučite, da nešto radimo. Mislim, svakako će junadi kod mene ostati, to je bez zadnjeg. Šta je najisplati, koliko je isplatno sad? Ne mogu ti opisati ja Ghost, koliko je dobro to zapravo. Ne gledat neko vrijeme nešto i onda ovako nabasat na hrpu informacija, a ne svaki dan. Koliko je to dobro jebot. Kojeg mjeseca? Jesi provjerio Wireshark? Što, brate moj, ne dešava se ništa. Obično, ako se bilo šta desi, ovdje meni iskoči ovak jedan prozorčić. Ili godine, ili... Nemoj se sekirat. Ako 10 najgori virusa nije moglo ništa, don't worry. Koliko je najbolje da se hrani junadi, da bi na kraju, ja opet kažem nekako za moj pojem je najsplatnije da se to kolje preprodaje. Jer sad treba naći, na primjer, za toliko mjesta treba naći kupac, samo uz Božju pomoć, kada se bude klalo prije na par dana treba najaviti ljudima. Svakako ovo dvojača, ako bude išala još jedno nabaviti. A ako idem na poticaj, gledat ću nekako da to 3 teladi kupim. Sada koliko će mi biti isplativo da to radim na taj poticaj, jer 1.500 maraka na njih 3. Imam godišnje. Za njih 3, znači da ja kupim. Kad bi ja tako računao koji će mi klip zaraditi live, a koji neće, ne bi nikad nijedan snimio. Jer kako ću, haj da te vidim izračunaj. Hajde izračunaj jebote. Po 3 mjeseca ti je... Haj približno pogodi jedan video ili live koliko će zaraditi. Haj pogodi samo. Da te vidim koliko ćeš biti daleko. Jedno ti je 1950, dok tamo prevučeš treba 6.000 maraka, znači zato što dobijem ja 1.500, ali tu 1.500, evo vjerujte za 2 june, znači ja sad po svojoj ovo procjeni kako mi dajemo treba 6 vreća, mješavine i toga. Sve je ona sračunala. A ta mješana je 37 maraka, pa sad računajte samo mješavinu bez... Ne, što da mi računamo, koga briga ba, to ti se računaj, ti se baviš time. Što ja imam računati, to jebe mi se više. Ostali sjena i derivata, znači ima tu i troška, nije to samo, ne sada ja kažete da vi, ja iz vina, kupka, handja, kuka, ne kukam, hvala Dragonu, hvala, ja kažem našim ljudima i našim donatorima koji su uvijek uz nas tu, ali eto nekako gledam samo računicu, jer treba tu i odhraniti, ti njima moraš donijeti isto kao djetu što moraš dati dočak, ručak, večer, za sendviča, tako moraš i hajvanu, znači ako hoćeš da imaš, moraš i da mu položiš i da ga nahraniš ako nešto hoćeš da očekivaš od njega. I tako da u svakom slučaju ovi 2 junadi ostaju kod nas, još jedno će se svakako nabaviti, ja ću to raditi za uzgoj i za prodaju naravno ljudima gdje budem prodavala, jer želim da prenesem neki, što kaže se, veći dio novca, gdje se od većeg dio novca na njih 3 mogu iskoristiti i kupiti sebi ponovo nešto i ostvariti za svoju kuću. Svi znate da evo 1,5 dana, što kaže se, radimo na ovom YouTube, nekako smo na sve mislili, samo smo najmanje na sebe mislili, ove godine smo... I sad zamisli na ovo da staneš ti sad nešto komentarisati opet 3 minute, da to nije tako, da to oni seru, da to... Što bi, na primjer, kad evo vidiš, gdje god odu, nema. Sad osjetiš posljedice od onog svega što si radio prije godinu, 2, 3, 10. Tek sad, posljedice ne idu dok je rana vruća, nego kad se ohladi, onda boli. Ako bude išala u planu. Rana dok je vruća, ti ni ne osjećaš da ranu imaš. Još bi ti se mogao gurkat. Kad ohladi, onda krenete bol kičma. Ako uspijemo da uradimo gornji dio sprata i nešto u kući što treba da obnovi se. Jer kada smo uselili smo u najveću... A što se sekirate oko toga kad trebate samo onoga, kako zove onaj iz Amerike, da sad ga nazoveš, čovjek 10.000 uplati. Kaj Hando, kad god kazna bude ja šta bilo, samo me nazovi. Da nije telefon izgubio ja šta god. To su bili zidovi friški, mokri, tu ima malo da se obnovi, da se odradi, a zato je sve naravno potreban novac. Tako da ćemo se podruditi da ove junad ako bude išala. Da. Šta moraš? Pa idi. Ako smiješ izići napolje, idi. Ali dobro razgledaj prvo jel ko gdje stoji iza kakvog ćoška. Odhranimo sebi da preprodamo i da nešto uradimo na svojoj kući i na... Ermin Isak, gdje je Ermin Isak, što ga ne nazovete? Naravno, opet bi nabavili 3 da imamo za uzgoj dalje, ali eto, vjerovatno bi drugo to ako... Ali što to nama objašnjavaš šta bi ti? Jel ja objašnjavam možda na ono šta bi, a koji je bio feature se imao u kojem programu? Što nama to problem predstavlja? Da nabavljali te mlađe da idemo na taj poticaj. Sad koliko će to izaći veterinar, koliko će izaći te naučnice, koliko... Jel treba još možda para poslati da porješavate to? Možda mi trebamo držati tu junad, a vama zaradu slat. Koliko će sve to izaći, ja to ne znam, nisam nikad to radila što se tiče ovako. Ja i sad ti meni reci jednu stvar, imaju otvorenu firmu za humanitarne akcije da pomažu drugima, sad kad su i sami u potrebi, koja je šansa da će sve pare koje donatori šalju završiti u pravim? Šta misliš ti? Eto, reci mi. Da se ne uzrujavamo oko... Eto, recimo onako opušteno, šta misliš da će biti?
sad kad dođe veterinar, na primjer, evo, prošle godine kada sam imala ovcu, veterinar je 3 dana dolazio po 60 maraka u uzmu i na kraju 4. dan ovca krepa i mi njega zovemo da je ovca krepala, kažem šta vam ja, kaže mogu, kaže tako je, nisam bilo katastrofa. Jednostavno što mi se isplati, moram da vam kažem da se ovako piliće isplati. Ja imala sam piliće, ali eto, hajde hoćemo YouTube, pa nismo imali vremenski, ja kažem vam ti, malo ću se pozabaviti i pilatima, malo jednostavno i mozak i živce da odmori čovjek i da se bavi i kad je čovjek sa ovako kokošama, kozama ili junadima, nekako psihički se odmoriš, a kad odeš kod nekoga, vjerujte da nagledala sam se svega i svačega i prljaštine i bolesti, jednostavno utiče to na čovjeka. Koliko god mi to govorili da ne utiče, Boga mi utiče psihički, znači nekad se smori, da ne možeš svima da pomogneš i kada nekome pomogneš. Koliko to boli kad, na primjer, ovako unaprijed znaš da će uticat, i moliš čovjeka da stane, a on neće da stane, a ti znaš kako će mu uticat, ali on neće da stane. Ti tačno znaš šta će, a on neće. Koliko to boli tek. A sreća ne utiče na pritisak. Kad vidiš da ti je nezafalan, da mu nije nikad dosta i da mu je uvijek malo i da uvijek traži, išće, to me najviše razočara. Evo, mojim pilarima je skoro 2 mjeseca, znači gledajte, te mlade pilice, znači evo sada domaće pilice se krijeću, ako imaju, na primjer, 4 do 5 mjesece kad nahraniš pilicu, znači možeš i 35 maraka, znači čista računica. Evo ja ako budem išala sebi, moja Jasmine, što želi naravno... Šta li je imala iz matematike, sve ove cifre na pamet zna? Poslati pare da kupim 100 komada i od jedne gospođe koja želi, naravno, ona će anonimno ostati, želi da kupi 100, ja ću te koliko hraniti sebi. I želim da imam u svojoj avli svoje kokoši, želim da imam svoja domaća jaja i naravno da prodam, to što ne želim da zaradim. Odmah da kažem želim da zaradim, želim da od svojih koka zaradim i njima i sebi. I tako da ćemo... Pa kako ćeš zaraditi eto od tih koka? Da bi to imalo smisla, trebate dnevno da kolješ 1000-2 pilića, da bi to smisla imalo. Šta ti zaraditi sa kokošincom, materit? To možeš imati, eto da jaja možeš sebi ispeći. Ću jebote nebo. Se baviti ovim. Za koze nešto možda da oslobodim prostor kozama, da ću još napraviti koka, vidjet ću opet šta ću raditi s kozama, sa jaradima, da ćemo ih premjestiti u neki dio, jer ovdje neće moći još 2 mjeseca, znači ovdje ćemo možda napraviti za koka, ili ćemo dole ispod, to ćemo da vidimo, uglavnom ćete biti kroz videa, ćemo vam sve objasniti, sve. Nismo mi ovo dužni da objašnjavamo, ali želimo da objasnimo našim gledalcima i pratiocima, jer oni su ti koji nas prate, gledaju i doniraju. I red je sa naše strane da objasnimo svim ljudima šta se dešava kod nas, kako se... Meni isto treba iz Udina poticaj, ali jebi ga, meni treba 500 000 maraka. Sad mi treba. Sad da mi stavi pidu, a meni treba. Pa ne znam, eto, ja ću isto obavijesti narod, jesu li mi dali ili nisu mi dali. Kad predstavim te ideje i šta hoću. Evo za junad jednostavno, razočaraju se na neko... Možda im se neće svidjeti. Što bi vam rekla, nekako država i nije nam nešto dobro situirana kada, i evo i dječji doplatak kada gubiš pravo, znači na 5 djeci, jednostavno da gubiš... A znaš šta je glavna fora? Tu zarade kogovana, a ne nam pada, znači uopšte nije bitna. Jer ima je i onda nije bitna. I Bože. Pravo, zato što sam se morala osigurati kao šumski kuhar, naravno što Hamdija kuha na YouTube, mene su odbili za dječji doplatak zbog toga što je registrovana kao firma. Nikakva firma nije, ja od šumskog kuhara nemam doprinosa, nego imamo od Evropske unije i vas koji me pratite. Međutim, naša Bosna, znate da može ih ljepiti ukinula, tako da za svoje djeci 5, znači 5 gdje mogu da imam... Meni ništa nije Bosna ukinula, samo pravo da donesem jedan papir na sud. Ali haj, nije to toliko, Bog zna nešto, dali su mi nazad mačku i dali su mi da sjedem kod kuće jedan, tako da u redu je. A ovo, ništa mi nije Bosna ukinula drugu. Ne, ukidali Bakir i njegovi lopovi. Nikad Bosna ništa nije ukinula. Bosna se cijelo vrijeme bori da to popravi, a teško joj ide. Sad doplatak dječji meni je ukinut, upravo zbog toga, zato što sam ja Hamdiju prijavila i na to naravno gdje plaćam svaki mjesec porez. Pa ne mereš plaćat porez, a da ti treba pomoć za djecu. Pomoć za djecu služi onom ko je u potrebi, a ako plaća porez znači da se bavi nečim što mu omogućava da ne bude u potrebi. Pa ne mere se život sastojati od prosjačenja i snalaženja. Ne mer, jebo majku. Jes dobro vas ne gledat svaki dan. Mislim da je ovo dno dna, nekako kad čovjek skonta zašto... Dno! Zašto mladi? Jebem ti. Ja vam iskreno kažem da nemam djeci i da mi nije prevelika briga. Sutra bi spakovala svoj kofer, krenula sa svojim čovjekom preko bijela svijeta. Pa već si išla u Francusku, vratili vas kuće. Ovdje što god započneš, ne može, ne ide. U čemu god kreneš, putavaju te. Šta god sam probao, propao sam. Garant onaj Amir, onaj Čuko svezani, sve diktira i štima iz Brijesnice. Jesam i ovo ja naštimo da vam ne ide sa kokošima i udara na mozak. Ali nije loše malo se otrovat da bi se išao kasnije malo detoksicirat. Nije to loše.
Armagedon, Nada Gamra, 6 mjeseci, član. Paša, oko, brate, Jarane, kako si mi dirate, opet neko. Valja vika, dobro je. A kako ti je to za sebe drži? Hvala ti na 6 mjeseci. U čemu god možeš da bolje sutra svoje djece da imaš, šta ti znači što ima samostalnu djelatnost, kad od te djelatnosti nema ništa, sem što toga zarađivamo i plaćamo na to porez. Ali na kraj krajeva Bosni, ja od Bosni nemam ništa, od Bosni... Amke Dragon 2 marke, otresa država ušima kad nema doplatka. Ma, ne može im država ništa. Ne može im država ništa, taj ko određuje doplatke, on može samo da dođe na sve radno mjesto i čitav dan ušima da otresa. Ne može Hamdi niko ništa. Imam samo propalitet i čitav život je propalitet. Kaže, nemoj pričati o Bosni. Šta je ovo? Preko bijela svijeta. Ovdje svoje djece da imaš, šta ti znači što ima samostalnu djelatnost, kad od te djelatnosti nema ništa, sem što toga zarađivamo i plaćamo na to porez. Ali na kraj krajeva Bosni, ja odnosno... Ajde. Živio. Pa salame me puna nog. Ne da nikom. Armagedon 12 eura, neka je samo dobro hajče. Ma dok njima ništa ne fali, dobro je. Ja ću lahko. Nemam ništa odnosno. Vidiš da mi je pritisak beba. Imam samo propalitet i čitav život je propalitet. Kaže, nemoj pričati o Bosni. Hoću da pričam o Bosni jer Bosna je zemlja propast. Za mene je zemlja propast i jednostavno... Nije, vi ste jedina propast. To se dešava ljudima koji su humanitarni lopovi. Evo, i sad, ovo je tako lijepo na vašem primjeru da nedužan narod uči. Evo djeco, vidite šta bude kad si lopov. Ne bude u prvoj hefti, neće nikom ništa biti u prvoj hefti. Neće ni u prvom mjesecu, a jebote neće ni u prvoj godini. E sad nekom znam 20 godina ne biti ništa. Ali evo šta bude kad si lopov. Evo ovo bude. Svako ti živ bude kriv. Naravno da nema doplatka, ima obrt. Dečko, čime mi da se bavimo i šta oni traže da mi rješavamo koje probleme? Zamisli ti, suludo. Kad sam bila u Francuskoj, kad sam se vratila, moje djeca su izgubila 2 godine školovanja zato što bosanska škola nije htjela da prizna da su djeca išle tamo. I tako da mi ne daju nikakav, znači, aspekt u životu da uspijevam, nego se samo sputavaju, ali za doplatak naravno da ću tražiti žalbu i uložit ću žalbu jer moja djeca imaju pravo na dječji doplatak. I ako nemamo primanja... Nemaju, čero, to nije nešto na što svi imaju pravo, na to pravo imaju ugrožene porodice. Da li shvataš ti svoju? Naprimjer, ja sam trenutno ugrožen, morate mi kanal ugasiti radi tih silnih prijava što radi i moram imati doplatak, moram nešto imati. Ako imamo samo jedno primanje gdje od tog plaćam porez za 700 maraka, 750 u stvari, mislim da bi trebala kao država Bosne i Hercegovine da održaje omladinu kod nas ovdje, nego oni isputavaju i da se... A trebala bi država da angažuje ljude svako jutro kola da vam pošalju, da vam 2-3 kese donesu, pošto vi ste mladi pa da ne propadate. A vi ćete ležati, jel? More, hoš 2 kola? Djeca kao djeca nemaju svoja djeca. Jedna nek voze, druga nek pratnju šalju da to sigurno stigne. Prava. A u školi se sve traži, znači nema što se ne traži, od knjiga, od svjetska informacija, od tempira i za sendviča naravno. A niko ne pita odakle tebi novac da ti svaki dan odvojiš svom djetu 10 maraka, njih 5 za užinu. Znači dajte nam naše pravo i mi ćemo naravno da napredujemo. A kako da napredujem kad me u čemu god krenem vi me sputavate? Sada je izišao, znači doplatak. Zato što šta god kreneš nepravilno i zato ne merete čovjek podržati jer onda i on će fasovat. Unijećeš nepravilnost i njemu u životu i najebat će i on. I kako da te podrži? Kako da mene podrži neko u gašenju ljudima kanala? Kako da mene neko podrži u psovanju? Dobro, ja to ni ne tražim, to je drugi razlog. Da nešto otvorim drugo. Kako? Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Edinarske zove 6 eura, Bosna je mila majka, ko hoće da radi, da si ostala u Francuskoj, vidjela bi šta je porez. Pa ne mere to nikad, Edina, ne mere se to u nekom iz Francuske, isto kad si kod Francuske, neko iz Francuske često ulazi preko VPN-ova na sajtove.
ne mere se, često to kod nas ljudi vole upoređivati zaradu tam, a život ovdje. Pa to da more se spojiti, neđe bi već ljudi spojili. To ne mere se spojiti. I zato je razdvojeno, što ne mere se spojiti. Ja sam predala obnovu papira u 10. mjesecu. Ona očekuje neko savršenstvo univerzuma da prima prema sebi dok ona šalje govna prema tom univerzumu. Do sada nisam nikako dobila, nego su me prekuće nazvali da sam odbijena i da ću dobiti to rješenje da sam odbijena. S time da sam tražila razlog zbog čega sam... Znaš koliko ispred tebe ima porodica kojima treba dati dječji doplatak? Zato si odbijen. Ne moramo ni ići dalje. Odbijena zbog toga što je Hamdija prinudno se morao, znači, osigurati na šumskom kupu. Nije prinudno, nego zato što se bavi nečim, ona i mora to osigurati. Time se bavi. I ja moram registrovati firmu, razumiješ li? Pa da li shvataš da ne može moj softver neko kupit i da to sve ide regularno kad ja nisam, ne znam, otkud ti taj fajl? Od koga si ti to kupio? Ko je to napravio? Jel ima neko odgovoran za to? Čemu to služi? Jel znao li se nešto od toga? Znači moram se registrovati, čovječe. A moram prije tog prvo imati šta registrovati. Znači moram prvo napraviti. Ne mereš registrovati prije nešto napraviš. Ne mereš registrovati kola prije nešto i ne kupi. Moraš imati kola. I onda moraš imati šta odnijet na registraciju. Ne mereš doj prazni ruku. Hej, ja došao da registrujem kola. Džusti kola. Kuhara, samostalnu djelatnost, uplaćivati sebi penzijonu i zdravstvenu, da bi nekako na kraj išao sa svojom djecom. Sad doplatak koji sam trebala da dobivam na svoje dijete, znači 190 maraka na jedno, ja sam to pravo izgubila. Na ono što sam trebala da dobijem iz ostatak od 10. mjeseca, znači to sam pravo izgubila, nemam ništa. Mislim da je sramota za našu državu i gdje god, znači mogu da se... To je sramota samo za vas, što ste takvi neradnici, nesposobnjakovići, lopovi, i na osnovu svojih govana hoćete i druge da uvlačite, da se drugi vama lome, savijaju leđa, prilagođavaju vašem lopovluku. A za šta? Da bi preživjeli vi. Madeja. Se žalim, žalit ću se doista, ali ću stavljati svoje pravo i svoje djece. Izvinjam, kad će neki pozitivan video? Ujebote došao vakat da ja pitam ljude. Ljudi, kad će pozitivan video? Dajte malo radosti, jebemo mrak po vas dan. Hamdija je u tome malo popustiv i on to sve pusti neki kako, ja boga mi nisam. Ja kažem nema veze, ja ću i ovo rađe ću... Trebalo bi javiti otima tamo s kojima trenutno imaš te neke nesuglasice i probleme, trebalo bi im javiti da se malo oni pripaze, jer Izudina s kim se zakači, on obično najebe u životu zato što ona tjera do kraja i ona pobjedi. Malo se vi preispitajte s kime se borite. Zajebana je ova. Ću prekinuti, znači, i plaćat ću porez, prekinut ću da plaćam Bosni i Hercegovini porez jer nemam... Fačko, opet je ljuta, evo je opet nemirna. Ništa, ne možeš mi zaustaviti ništa, jer od tebe nemam ništa. Mene naljuti to i kaže nemoj se ljuti, kako se ne bi ljutila. Moje dijete... Jesam ti rekao da je ljuta? Sutra, znači gdje treba 190 maraka, znači da primi, nema ga pravo. Zašto? Zato što su babini sinu... A žena je najslađa kad je ljuta. To osjeca, to nema ništa slađe. Bi se pogurali, zato što su se babini sinovi njihov turali, mogu imati po 5... Još kad se pogotovo stane uderat od tebe, a ti sjediš, svak gledaš a ona... poslova i 6. da dobiva doplatak, ali jedan Izudina i Hamdija od one sirotinje nisu mogli, sad malo stali na noge i odmah te odusmo spusti, zato da ne ideš naprijed. A međutim neće Izudina više nikome šut, dovoljno sam ja ljudi šutla svima. Ona je dovoljno šutla ove prethodne 2 godine. Vrijeme je došlo da ona progovori. Neće ona više, dosta je bila. Sačka će ona pa će onda ispričat nam sve. Samo šta kreneš, na što god mi krenemo nemamo pravo. I kaže odmah, Bog je došla poklas. Jebote kako, ja god sam krenuo imao sam neko pravo, samo eto nisam taj papir da donesem. Ali to je jedno, a znaš koliko je vam imao što je sam imao pravo. Gdje god sam krenuo sam im dobio šta sam, ja ne znam kako. Sam nikada, boss. Samo bi možda žalila za, na primjer, ostaju... Ma nema ljepše države, znači ja na granici kad se približim, mene neki nemir ufati što neću biti kod kuće. Ja ne mogu se smiriti dok opet vam se ne vratim. Ti roditelji ostajete porodica gdje te duša boli. A što se tiče Bosne, da imam znači žal, još bi zakopala da se ne znam odakle sam došla. Toliko mi je znači u ovoj Bosni. Sad da pročitam na Kliksu da su se sve druge države ukinule i to je samo onako zemlja neka, zrak, zemlja, prostor, a samo Bosna ostala, ja bi sam skuhao kafu, sjeo i nastavio raditi svoj posao i apsolutno sve jedno. Toliko me znači ne interesuje izvan ništa. Hercegovini dodijelo, da vam ne mogu opisati, toliko za ovu mladost, da nam daju perspektivu u životu, da nas nečiji poguraju, da nam daju, ko ima danas 5 djece, nema niko, znači treba da me poguraju kao majku, koja sam... Ma, ne, to je lako, samo se trebaš jebat 5 puta i u 5 godina, može i kraće malo, i to nastane 5 djece. I sad što bi to neko drugi hranio kad nije ni jebu? Pa
Pa nema smisla! Zoveš me da raniš, a nisi me zvao kad je trebalo jebat. Tad si šutio. Sam rodila 5 djece, znači natalitet im povećala i da je Jo, nisi trebala, hvala. Pa nemaju šta da jedu, pa nemaju šta da jedu. Što da ja sad ne radim sa ovim YouTube-om da me vi ne gledate, ne pratite, od čega bi ja živjela od vraga? Da znaš od čega bi sad živjela, sam da niste lopovi bili, to bi čudo bi. Nema Njemci, radila sam ja i na Njemcu za 20, sam razočana na ljude koji su na vlasti, jednostavno zašto ne daju ljudi. Ljudi koji su na vlasti, ali sada, svaka vam čast, zaista, uključite zvonce, nemojte samo subscribe. Ljudima poslove, kaže ne bi radio, svi bi mi radili za fin i pošten posao. Šta ćeš ti meni dati 800 maraka plata, otiđu u trgovinu neku pa vidi šta je 800 maraka, pogotovo sa višešlanom. Ma da ne bi išao po trgovinama, pregledao cijene, pošto je šta jesi ti normalna, me glava zaboli. Tako da ne znam šta bi vam više rekla, samo... Neki dan sam vidio da je original kola 4 marke. Ja zadnji put kad sam je gledao, pošto je bila je 2,20. Sad zamisli koji je to šok. Flaša soka 4 marke. Ja više nikad neću u cijenu pogledat da me ne bi taj šok strefio. Znam da ću se naravno za doplatak žaliti i tražiti svoje pravo i natubit ću se naglav da ga ponovo dobijem. Bez obzira koliko me to koštalo u životu. Tako da živim i zdravi bili, želim da me posavjetujete u vezi junadi šta kako, ko se bavi s ovim, koliko vremena. Malo sam Hamdi pomogla jer Hamdo malo i nije on koja, Hamdija jes prišiva, ali jednostavno Hamdija u ovo ne voli zalast, ja sam na tu. Savjet oko junadi. Evo savjet. Uzalud, ali haj nema veze. Savjet oko, trebala bi prvo naći. Jest to muško, to je muško, jel da junad, to nije to, to nije krava. Trebala prvo to rasprodaje pa kravu jednu uzmi, znači to sve, komplet sad sve što imaš. Sve uzmi, sazovi 3-4 momka iz sela. Sve to na kameru jednu da sastavi, podijeli im lopate ovo i sve prodaj. Pošto po to. I nabavi jednu kravu. I kreni je must. Znaš must, tu nemaš problem, isto je. Moment. Must znaš. Nabavi jednu kravu i kreni prodavat. Pa jest isto, jebi ga. Možda je malo nešto kraće i duže, ali otprilike je tu. Kreni prodavat mlijeko po selu. A nemoj uzimat pasata 8 od ti para. Nego uzmi hljeb i ispeci jaja. Ko što onaj kao, uzmi speci jaja, evo, šta imaš, šta hoćeš ti, sira. I polako, marčica po marčica, druga krava. I onda kreneš prodavat još, nije sam sad onim kućama, nego još uzmeš jedno 15 kuća. Dijete neki, imaš 5 djece, oni kad bi se razletili. Ako ne bi i sebinu diplomu našli, a ne samo klijente. Znači 5 djece da se radnike imaš već, ne treba, napravio si sebi. Da se razlete po selu, morate uzeti jedno 3-4 sela okolo, to za vas pičkin dim. I od kuće do kuće, trebalo kome mlječena, sira, pa ako neko htjedne od lopova uzeti, bit će on dobro. Ako ne htjedne, eto saznaćete, imat ćete reality check, suočit ćete se sa životom. I onda druga krava, pa onda malo kasnije treća krava, pa ufatiš još 10 kuća. I onda ćeš vremenom ti imat jednu ovako veliku štalu, stado krava. E onda možeš se otići registrovati jer ćeš imati otkle plat registraciju zato što puno krava pravi malo više para pa imaš otkle riješiti šta. I onda kad se registruješ, onda se pobrineš da dobiješ one ISE, SISE, MISE, certifikate, pičke materne. Da ljudi dojdu ispitati jel ti sve najmihnije kako treba ili malo nije. I onda sa tim papirima se ide poticaj. Pa onda ako ti kaže ne mereš dobiti, onda imaš ti na osnovu čega žalice. A ne ovako, raspica. Ja sam rekla, ja ću se boriti do kraja za svoju porodicu i tako ću. Ili uspjet, ili potonut. Otoče nešto... Ovako, samo možeš otići propast, kad misliš da tvoje kvarnosti su zapravo da neko ugrožava porodicu, napada. Takvi vizir ima to samo u propast. Živ mi zdravi bilo do sljedećeg viđenja. Lijepa želja, lijepa želja. Ja mislim da je to otprilike.
A ja... Vidi. Ukrali na paketima 700 maraka, šta oni mogu prodati? Ukrali odokle na svakoj situaciji ikad sve. I šta će? Maidan Uhanović 20 eura, tako je, Amira napravi iz Udini biznis plan. Pa biznis plan, pa mi se ljudi bavimo dev. Ovo je redizajn za 2026, tu ide trenutno. Mi se ljudi bavimo između ostalog. Gdje je onaj? Gdje je onaj klinac? Gdje mi je onaj odjeljak, jebe mu? Ili ga nisam kopirao na počet? Havan ga nisam. Ima, nisam ga kopirao. Ima na jednom mjestu Digit Solutions za života. Znači imaš ti da ti je nešto, a ne znaš kako. Odmah jedan čovjek, kontanje ti je 50 maraka po satu. Sjede jedan čovjek i krene ti kontat. I vidi, uspješno skontano do sad za 3K happy clients. I nemoj misli da ne meremo i tebi skontat kako se šta. Znači sjedemo i skontamo. Ovako ćeš ono i to je to. Ja mislim da je to. Hajmo mi malo, pošto 20 do 1 je, hajmo mi malo pauzicu napraviti do mraka. Pa da vidimo otkle tačno sve gori YouTube, pa ćemo se opet vjerovatno uključiti. Zašto da ne? Hajmo samo malo, ko treba nek odspava, ko kud treba do trgovine nek odleti, pa ćemo u mrak opet. Sad! Sine! Zatvorio. I naši gledalci. Ajmo mi to polako, nećemo je ni ubrzavati jer oni su sami sebe ubrzali na 1,5. Mojte people. Većat i hajmo lagano. I naši gledalci i pratioci, dobro mi došli današnji novi video. Ljudi, prije gledanja, svi like, svi subscribe i naravno nastavite. Čekaj da lajkujem, jebem u sunce, mu jebem džiću gledat, a nisam lajku. Da nas gledate. Ja i moj Hando smo danas odlučili da podijelimo jedan video sa vama, znači svi znate... Odmah laž. Pa jebem, pa moramo mi krenuti unoj, Daniel. Niste vi odlučili. Nego ste vi morali. A ništa vi niste odlučili. Vi ste odlučili krast pare. Kako, šta, gdje, kud, znači da se snima štala, ovo, ono. Prije 20 dana, ako ste... Jel to ta štala od Medinini para što ste sagradili? Jel to i koke i junadi to? Morat ćemo to doći privest sebi sa onom Priuzom. Upoznati sa Taibom Okanović, njeznom kćerkom Medini. Naravno da smo upoznati jer smo vidjeli zato što si išla ih tamo snimat da im prikupiš pare pa im se onda ne javljaš. Sad ćemo slušati telefonske pozive. Imaju 4. Koju smo mi naravno snimali na pozivu nje gdje nas je molila da dođemo, da snimimo, da pomognemo njeznoj djevojčici da se skupi neki... Interesantno. U mene Taiba kad je bila, kaže, čim si ti objavio apel, oni su odmah nazvali i oni mene mole da dođu da snimaju. Ja sad ne znam ko laži, neko laži, jer oboje govore isto, a ne mere biti oboje. Ona viče, boga mi, oni mene nazvali i mole da dođu ko biva i oni će pomoći. Ona tako kaj, sad šta je isto, ja ne znam. Ko je koga molio? Novac. U dolasku... Amke 2 marke, Hambi krenulo, crvenilo, vede lopova, svemu. A dobro, to malo cvekli, evo pa mu... Taibe smo zatekli neke ljude koji su naravno došli da odnijeli neki novac, ajde to je sad nebitno. Mi smo snimili priču sa Taibom Okanović, krenuli svojoj kući, dali 100 maraka i krenuli naravno svojoj kući. Gdje su li te dali Taiba 100 maraka? On je odradio video, snimio gdje naravno nije bilo puno pregleda jer kada se radi o pomoći uvijek nekako ljudi ne žele da gledaju. Vjerovatno ljudi osjeti gdje... Nije to bogam tačno, u mene najviše ljudi gledali kada se radi o pomoći, a ovo ovako mene budalu manje gledaju. Ni ovo ti je pogrešno. Dobro, zavisi kako si radila. Treba pomoć, a gdje? Poslije taj dan kada smo mi snimili video, 6. ili 7. dan Taiba, u stvari da kažem da je... Amir, nanogica, glista... Koliko puta, glupko, trebaš ti vidjeti ove noge da bi registrovao jednu prostu informaciju da nema na njima ništa. Jebao te tata. Znači koliko puta, hoćeš ovako da odlajvam jedno 5 sati da ti držim noge da nema niđe ništa. Ja tako jedno žegnem nogom u glavu da ti držim. Hoćeš? Aj opet sljedeći put nek bude nanogica, pa da ti ja opet skinem.
Znam da su dobre jebi. Svi znate, znači, ne znam koliko ste sad upoznati, pratite Amira Nanogicu, mi ga zovemo. Amir. Ali samo vi zovete, jeste primijetili to? Jeste primijetila Izudina? A pravo da ti kajem, nije to ni toliko ružan nadimak, pazi, to ti je onako, da se čovjek stane i zapita, pa. Jesi primijetila Izudina da samo ti to pričaš, a samo ti i sve intenzivnije svaki onaj live? Jesi primijetila? Da niko... Dobro, izvini, ti i Salko. Nanogica, kopile jedno, slušaj me, Hamde, da ti kažem. Pa ne jakarim se ja s puncem i ne vodi meni snimatelj ženu u šumu i nije u mojoj porodici da se ne zna ni koga jebe, ni ko je s kim, ni ko je čiji, ni ništa. Navečer kako nije se imalo struje, to u sobi koga dodije, jebi ga, šuti, dobro je. To su kopilad. A ne mene bi kopilad ko zna čitav život ko su mu. Bela. Kaži, to što ti meni vičeš, doće meni, evo kopile jedno, gdje god hoćeš, napiši adresu, broj, gdje god da doje da vidimo koji si ti mangu. Nisam ja kauboj, balan da ja s tobom duele nekak ja zakazujem, jesi ti normalan, nego ja ti govorim šta su mi ljudi rekli da ti prenesem. Ja sam poštar. Jedan novi, ja se ništa ne pitam, dragi Hamdija. Ja ne znam ni ko su ti ljudi. Ja sam dobio poruku. Reci Hamdi tako. I ja rekao tako. A ti ljudi... Dobro, lažem, znam ko su. Nisu to nikakvi kriminalci, Hamdija. To se ti malo zajebu, kak se ja zajebao. Niti su kriminalci, niti ti prijete sa nasiljem, niti će ti ko doći nakon ko što ste dolazili, nego ovo su ljudi legalisti. Legalisti ljudi, što medije drže. I ti ako sutra ne doneseš pare, moramo te na sve medije objaviti. Kliks, Avaz, N1. I svi ostali kojima ne znam ime jer toliko su bitni. Na sve! Malo smo bili počeli na Tuzlanski, pa si ti ono nazvao, valjda zaprijetio, begi nemate dokaza, ovo ono, tam vam. A eto sad opet možeš zvati ove portale ko Hamidža, pa da ti maknu taj članak. Pašće jedno, nešto se svađam, samo da mu kažem ja. Ja nisam pašće, ja sam osoba, a pašće imam vani. A ja sam osoba u kući što živi. Što ti glumiš mangupa, glisto, nanogico, kopile jedno. Eno opet nanogica i kopile. Pa jebe, jel se mora tebi objasniti? Ništa, aj u augustu na popravni pa ćemo gradiva ponavljati. Sve dok ne shvatiš kako izgleda čista noga, a kako izgleda noga oko koje je nešto namontirano. Pregledat ćemo slike jedno 200 puta dok se ne stopi. Ne bojim te sad će god oći. Evo Kerovi upalili, begi oni lajvaju uporedo. Jesi li frizoru napravio? Nemoj mi se nabijati, puhat po stolu. Sve je u redu, sutra fino sabahile. Samo sortirat 100 na 100, 200 na 200, 20 na 20 i jedno na drugo. Da vidimo šta je ova manipulacija. Ti si isto prijetio policiji, zašto si i novčano kažnjen, možda i nisi jer si sada doušnik policiji RS. Imaš le te kaki dokaz za to, jebem ti Jasminu. Odgovori. Jel imaš kaki dokaz? Ili sama sad? Jel ima dokaz? Dalje? Ne na ovu, bolam, brš ti u pičku maternu, nego na ovu. Nije ni na ovu, jebote, gdje mi je video? A, evo ga vam iza. Samo reci, dječe, da si dođi. Mi nismo znali. Ja ne želim ti meni niđe da dolaziš, ja nisam Smajl Kovačević koji poziva Lutvu da mu dolazi kući, nego ti ja govorim da doneseš pare bolesnoj curici koja treba da se operiše, koje si otišao snimio i sebi uzeo pare sve koje su legli. Ja ti to govorim, čovječe Boži. A ja ti ne govorim da duele ko kauboj pravimo ko u divljem zapadu. Ti si možda u divljem zapadu još uvijek, ja nisam više. Ti ćeš meni vikat ko šta. Pokušajte da nam smjestite svašta, ne vidim. Mi vama pokušavamo evo već godinu da vam smjestimo, a smještavamo vam na način da svaki put fale pare u humanitarnoj akciji, a evo sad je počelo i da se ne javljate ljudima kojima odete snimit, a u njih leži curica bolesna, čeka operaciju. A ova tvoja kuja za te pare uzme sebi džiđa kaki pa kroz svoj šupčić proćeruje. Valjda nije niko drugi dugo ništa proćeruo pa Srbi, da izvinu Srbi. Po tom pitanju Traiba je išla kod nanog...
ne mere biti govno onaj ko te pita da doneseš curici pare, nego je govno onaj ko ode snimit bolesnu curicu koja čeka operaciju, a uzme sebi te pare. Znam koja je to nesorta i baljega. Iz gaćica vitez. Da se dogovara da on pravi neki taj stream live uživo kao što je radio i kod nas taj stream live uživo. Nebitna stvar, mi nismo došli ni radi Nanogice, ni radi Taibe, mi smo otišli najviše radi Medine. Vi ste otišli najviše radi svojih džepova, da morate potrpati sebi, da se morate dalje obogatiti, da morate tako te telefone i klade nosat i da se more Hamdija debil puhat po stolu i nabijat i prijetit narodu. Vi ste zato otišli. I da bi se mogli s nama svađati. Ta gospođa Taiba svaki drugi treći dan zove šta ima, kako ste po 20... Zato što si ti došla kurato da joj skupiš pare za curicu. Čekaj samo da pravom kopiletu pošaljem odgovor. On je osumnjičen, a ti si osuđen zbog prijetnje i psovanja policije. U čemu je razlika? Razlika je u tome što njegovo stvarno postoji, ujebem ti caps lock. Razlika je u tome što njegovo stvarno postoji, a oto moje ne postoji, ima stanica, pa provjeri. I sad nema stanica, niti će on provjerit, nego za 3 minute ide komentar da to i dalje jest, ne bi let on postigo nešto, a postiće samo da ja jebem Jasminu. I to je to, jebi ga. 30 poruka napiše na dan, pa te zove, ovo je iskorištavanje. A šta je to? Pa te opet zove. Aha, to je iskorištavanje djeteta. Znači, ne postoji razlika sad, na primjer, između Viktora Orbana, Smajla Kovačevića i Hamdije, kako se prezivaš ti? Hamdije Ramulja. Ne postoji nikakva razlika. Sve trojica pričaju da neko drugi radi ono što oni radi. Evo, kreša mikron. Sve trojica odrade stvar i onda izađu u medije i kažu ovi drugi neki rade tu i tu stvar. I onda ti voljati udar dobit, voljati 2 vezana moždana, voljati crvenlo u faci dobit pa birat stranu kao brat Mumin, voljati otići napas koga ti smisliš šta ćeš. Ali on ode i iskoristi dijete da bi snimio klip za svoj kanal i da bi uzeo sebi donacije. I onda dođe kući i ni manje ni više izvali bombu da majka vlastita iskorištava bolesno dijete koje je na operaciju čeka, a sve papire ima da to jest tako, da ona iskorištava dijete da bi njima poturila. A njima fale pare 1-2 u sve jednom videu ikad što su skupili za neko. Interesant. Neka Hando sam da ispričam pa ćemo onda ispričati. Polako Izudina, pa nije sutra kraj svijeta. Jedno ispričate, pa nemojte se otimat. Tu sam ja, neću niđe. Kada smo mi Ja ću vas oboje saslušat, procijent i propisat vam lijek koji ide. Sam opušteno. Po 50 maraka vam je seansa. Imali Taibu i malu djevojčicu Medinu, u svom videu sam rekla znači da ćemo poslije njezinog snimka za mjesec dana znati da li je se skupilo šta, koliko je se skupilo šta i da ćemo otići kod Medine. Međutim, ta gospođa Taiba ne može da miruje, znači. Ne može zato što ima bolesno dijete, leži joj onaj, a u tebe djeca sva razigrana i vesela i rođendane slave i poklone imaju i idu jedni drugima na rođendane i to je život, ludilo, a u nje leži bolesno dijete i gleda u njega po vazdan kujurino u šumi uz onaj, kako zove, bukvić. Znači, ona jednostavno stalno zove, stalno pita, stalno... Ometa te dok ti vam sjediš, slaviš, ometa ti vrijeme tvoje dragocjeno. Tebe kao dive. Stalno ja joj kažem, gospođo, sačekaj mjesec dana, sve ćemo... Nek saček, šta hoće? Jel ima koncert večeras, jel imate sutra u Podmjeruić, jel ste prekosutra planirali malo na Vlašić? Sačekaj ženo, pa svejedno je na postelji, jel de? Znat kud, ka, šta, kamo, da znamo gdje smo i na čemu smo, jer ne mogu ja tebi... Dok se mi organizujemo, džinam šta fali, pa ćemo vidjeti šta tebi ostane. Na primjer, nije to blizu gdje sam ja tebi došla, to je... Pa dobro, imate vi zagorivo, evo 2 godine imate gorivo riješeno od donatora, kakve veze ima da je na Marsu? 2 sata skoro od moje kuće, znači ne mogu ja tebi staviti. Kak ima veze, išli ste baki Mari svaki dan u neku zabit po 3 sata, što ne bi curici spašavali život 2 sata, svaki dan letili.
dolazi. S time da sam ja tvoj broj ostavila u komentar, tvoj žiro račun ostavila u komentar. Ja to nisam tad vidio kad je video izašao. Ja sam vidio Hamdin broj i video bez opisa ikakvog. A ja ne znam da li ima sad tu. Sad možda ste dodali, vidio ovog 19 sad ste možda dodali, a to bilo nije. Evo ja ti životom garantujem da nije, nemoj da vraćam logove YouTube-a na serveru. Gdje je onaj video? Niste ga zar obrisali? Niste ga zar obrisali? Medina. A niste. Vidiš ovo ovdje? Fino kako je. Ovo nije bilo, brate moj. Ovo nije bilo. Ovo ovako ovdje tajba. Ovo je dodano sad! Da ti možeš reći! Ja sam ostavio njen broj da se njoj javljaju, zato mene nisu bile uplate. A to ti možeš reći iz Udini i nikom više. A da sam svakome... Veliki pozdrav za tebe! Not Real Optimus Prime, 21 mjesec član, thank you very fucking. Ko je tražio tvoj broj, dala ga naravno, nisam ja rekla ljudi da uplatite meni i dajte meni. Jesi, u svakom videu spomenula udruženje humanitarno lopovsko koje ne postoji i nema broja i nema ničeg. I svaki put si rekla to što vičeš sad da nisi rekla. Pusti sebi klipove pa vidi da jesi. Mi dolazimo kući, gospođa Taiba, cijenim da imaš dijete bolesno. To je ta, približi vam. Taiba Okanović. Mi znamo ko je debilu. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hvala Mirjani za kafu na 5 eura, thank you very much. Šta si rekao ti? Ja! Znamo mi ko je tu. Znači, ne dešava se situacija da ti mamlaze nenormalni upoznaješ neke osobe sa situacijom jer oni ne znaju. Ne. Da ti objasnim šta se dešava. Dešava se da svi znaju da ste lopovi i svi znaju da niste odnijeli pare i da se niste ženi javljali i da to morate obaviti i reći gdje su pare i koliko je leglo i izvade iz računa i donijeti šta ste sabrali. To se dešava. A ne dešava se sad da mi ne znamo ko je pa ćeš ti nama ispričati da je to neki lopov. Ti ćeš meni pričati u mojim selima ovdje da je neko lopov. Ti ćeš meni čuko lopovski, nepismeni, glupi, nesposobni za bilo šta osim klade krošom u nos. Ti ćeš meni doći ovdje i pričat da je neko loš ili dobar. Eto ti si ovdje živio, nisam ja. Koji god neko napiše komentar, vi znate da se ljudi, eto, pratite po live-ovima, pratite po komentarima, vidite kakve nekako smicalice pravi radite. Ne pravi niko smicalice, svi vide po komentarima i svi vide da samo vi kontrolišete komentare i na svakom videu su pozitivni, ali 34 akaunta provokatorska su pozitivni. A nema ono 200-300 raznoraznih pa sada vi rad. Ne, svi su pozitivni zato što je Hamdija Bog, a ti pička i po, ali u kurcu. Zato su svi pozitivni, a svaku realnost koju ujebem ti. A svaku realnost koju vam neko napiše, to ide na hide, to ide na blok. Ja mislim Izudina da je se tebi izlizala taj mobitel, to staklo od hajdana ljudi i komentara. Samo lopovi ovo ono. Evo, vidi ovo. Nije lopovi ovo ono, nego ne mere biti ovo ono. Ne mere sad biti Šemso iz čata lopov ovo ono i narod pa... Ne, Šemso mora akciju napraviti pa ukras pare ko vi. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin. Pa dobro, 1000 malo je palo, ali... Hvala ti Dina bogam na 6 eura. Spali smo malo na 1000 gledalaca, ali to je radi reporata. Sad da pokažem ljudima, gledaj ovu. Gdje ona rekla kada smo mi nju molili. Gledaj da je sve poruke poništila. Evo... Denan, pročitaj šta je u tim porukama što je žena poništila, zato što ja stičem dojam da je ona poništila nešto što je mnogo važno da mi čujemo, a ti samo vičeš poništila, a mora se poništiti poruka iz Bog zna kojeg razloga. Šta je tu pisalo, da li možemo mi to saznati? Prva mi je pisala Selam, rekao Selam kako ste? Evo dobro je, gledaj je poništila ovdje poruku. Gledam, ali koju? Ja gledam, ali ne znam u šta gledam. Ja to vidim, Mustafa, hvala ti na članstvu, ja vidim da jest poništila. Ali sad, šta je poništila? Hajmo se Hamdija dogovor da ukrademo pare. Ovo, ono, šta? Šta je poništila? Pitaj, znači poništila poruku, evo.
pitajte slobodno, vidite da imate bolesno dijete. Ja piše, reko, pitajte slobodno, vidite da imate slobodno. Gledaj da je sve poruke izbrisala. Gledam. Ja gledam. Sve je poništila. Ja gledam, ali ne znam šta i dalje. Sve je poništila, šta je tu pisalo? Šta je tu toliko jebeno pisalo da ti samo vičeš da je poništila? Poruke. Evo, gledaj. Da si tako držao olovku u osnovnoj, ne bi sad bio ovako glup. Da li ste vi, evo, čitajte. Jesam ja hoće... Da li ste to vi što želi 23. da pali live? A, pratiš Čukendo svaku objavu i sve. Što tebe boli kurac? Da li je to ona i koji ću ja live palit? Koji si ti faktor da si ti baviš razmatranjem šta ću ja kad upalit i jel to ko želi? Koji si ti kurac? Objasni mi. Live. Ja pitao za Amira, hoće live palit. Gledaj. Za vašu... Allah da me nagradi. Hvala ti, brate moj, što tako mi dobro misliš. Slušaj što sam ja napisao. Ovako, mi možemo samo ako dođemo da snimimo priču sa vama i da zamolimo sve dobre ljude da pomognu što... Ali su mi rekli i vama da se obratim da ste dobar čovjek. Taiba, da li vas mogu zamoliti? Samo za informaciju. Ko vam je tačno ovu ovdje stvar rekao? Kako se on zove i gdje se nalazi? I recite šta želite za tu informaciju. Mimo lajva za Medinu. Još šta god želite. Samo ovaj ovdje dio. Rekli i vama da se obratim da ste dobar. Ako vas mogu zamoliti. Samo da mi kažete ko je ovo rekao. Stavili vaš račun jer vidim da mnogo novca treba za... Evo vidite, sve pročitajte ovdje. Evo, pogledajte. Šta bi vi snimili, ne znam kako. Evo, pogledajte. Evo. Oni su se obraćali pomozi. Zašto ti pitaš da li ste se obraćali pomozi kad ti veze ni dodirne tačke nemaš sa njihovim radom i njihovim načinom rada? Zašto ti to pitaš? Kad su to ljudi kod koji se sve zna imaju organizaciju registrovani, a ti lopov bjelosvjetski humanitarni nikad viđeni. I zašto bi ti tako pitanje? Ja ne razumijem zašto bi ti postavio. Šta te briga za njih? Ti uopšte nisi u tokovima u kojima su oni. I što se interesuješ? Bavi se njivom i lopovskom tom pričom. Evo. Šta je sad to onda poništila slanje poruka? Poništila slanje poruka, evo vidite. Sve što smo mi pisali. Gdje smo god napisali poruku, ona je poništila. Ne mere ona, bil meze bolesni, nenormalni, poništi tvoje poruke, nego samo svoje. I tam piše da je svoje poništila, a ne tvoje. Šta je pisalo tako kritično u tim porukama? Znači poništila slanje poruka da se ne pročita šta je ona pisala. Slušajte da vam ispričam. Aha, ne znate vi šta je tu pisalo jer je poništila prije nego što ste vidjeli. I što je onda to kritično? Pa eto viš, ni ti ne znaš šta je pisalo. Možda je nešto lijepo pisalo, nego žena se pogriješila slovo pa da se ispravi. Što mora biti kritično? I ti 20 dana, znači ja sam rekla prije 3 sedmice, nema nepune 3 sedmice kako sam snimala i naravno ne mogu ja da se samo obavezivam oko Taibe, nije meni Taiba samo problem, imam ja svoju porodcu. Onda nemoj ići Taibi. Onda sjed kod kuće, imaj svoju porodcu i bavi se sobom. A nemoj tam ići uopšte. Šta ćeš tam? Što ćeš tam? Što ćeš tam? Pa kad doješ kući onda ti imaš svoje obaveze i svoju porodcu. Trebalo si tu porodcu imati od to jutro prije nego što došla. I obaveze. Svoj djecu, svog čovjeka. Sve znači imamo što kaže se, brinimo se. Pa normalno. Međutim, ona... normalno da imate kad Medina nema para, normalno da vi imate sve. Svako drugi, treći dan zove. Poslije našeg videa Nanogica je trebao da radi live za nju gdje naravno... Opet laž. Nije poslije vašeg videa. Nego sam prvo ja objavio akciju, pa on vidio što piše u porukama, pa se javio Begi da i on tu je nešto. Prvo objavio. Ja ne znam. Aha, ja od vas vidio akciju ovdje kod sebe u Lukavici. Vi došli pa meni pokazali ovdje gdje koji ima bolestan, pa ja to kod vas vidio. Majko. Zbog toga što smo mi snimili kao mi se petljamo gdje je on tu zalegu. Ja nikad nisam imao posla sa lopovima. Ja čak i u pljačke kad sam išao, ja sam išao sam. Jer ne treba mi debil koji će me ometati. Ja nikad nisam imao ovako dodira sa lopovima. I kad sam bio lopov, ja sam bio sam lopov, samostalno. Da niko ne zna. Jer ne treba mi to u životu. Ne treba mi prepirka, lutve i mirze. Da se svađamo po klipovima ko je gdje šta uradio, a ko gdje šta nije.
I neću ni dan danas da imam dodira s lopovima. Nikakim. I nikad neću da imam dodira s lopovima. Mi smo rekli, slobodno ti, ako je čovjek nek radi live i nek pomogne toj djevojcu. Međutim, on je odustao od live-a, a ona I evo tvrdim vam da nijedna uplata nije došla nama što se tiče... A šta to govori onda? Hvala uvaženom gospodinu Urošu Blazinšeku za 10 eura, sramulju lopovi i lažovi. I to već 2 godine, thank you very fucking. Za ovu porodicu. Sve ne znamo na humanitarno udruženje, rekli smo mjesec dana, čekat ćemo na humanitarno udruženje. Sve što bude uplaćeno na humanitarno udruženje za ovu ženu će biti povraćene ili će podijeljene biti na druge. Neće Bogan biti podijeljene na drugom, nego će biti donešene onome kome si snimao. Nećeš ti sebi, Čukjendo, degenerična, poderana glupa, što samo balvane krošo mu si sposoban nosat. Ti nećeš napraviti video o Medini, pa da ti pošalje neko 200 eura na Western, pa da ti nama kažeš da to ode nekom drugom, a ode kroz tvoj i Izudinin šupčić i u novi mobitel i Neće Bogam to bit, nek ćeš donijeti sutra pare, a ti ni ne moraš. A ja ne znam šta će biti poslije. Meni rečeno nije. Meni je rečeno da ti odbrojim do danas. A ti sutra ako se ne nacrtaš tam u Lukavici i da položiš pare koje šta uplatio. Nit me boli kurac šta će biti, nit ću se zanimati da saznam. Šta god hoće nek radi ljudi što hoće. Pucao mi Karina. Obaviješću koliko ima na humanitarnom udruženju. Izvaćemo listu. Šta govori to što nema uplata, kako kaže Izudina? Šta govori nama to? Što nema uplata? Zato što se pošteni? Jel zato nema uplata? Moram da kažem, i ta gospođa Taiba, znači neprestano zove poslije našeg videa objavljenog. Zato što je bolesno dijete, leži na kauču 30 puta operisano i čeka daljnje operacije da bi moglo živjeti, hodati, veseliti se tako ko ti kujurino nedojebana. A s druge strane ti svakim danom se veseliš sa svojom djecom u sreći i veselju i parama tuđim. Ona misli da preglede sipaju, znači 12.000 za 20. Oni imaju pilanu, imaju auta, imaju sve. Čim si došao pred kuću i vidio da imaju pilanu i auta i sve, trebao si sjest u kola i okrenut se. A ne snimit video pička ti materna glupa pa doći kući pa onda priča da oni imaju pilanu. Nego fino okreneš se i kažeš sebi, oni imaju pilanu, nek sebi sabiru. A ne da snimiš video pa onda oni imaju pilanu. Imali su oni pilanu i kad si ti došao, nisu imali tek popodne. Da kažem, ja poštivam da je djevojčica bolesna i ne Ti što poštivaš, ja ne smijem ni zamisliti. Bog nikome ono što se dešava, ali ne poštivam roditelja koji stoji od 0 do 24 na telefonu, na Viberu, Messengeru. To znači da ti ne znaš biti roditelj, jer roditelj za svoje dijete stoji na čemu treba, koliko treba, sve dok se ne završi to što ne treba. Na Viberu, Messengeru, Whatsappu i samo zoveš i prozivaš. Svaki komentar koji dođe na Handin, znači kanal u vezi nje, ona to prati i ona to odgovara. Naravno. Ležio je bolesno dijete, za nju ne postoji sijalica u hodniku. Da li shvataš ti to? Za nju ne postoji upaljena ili ugašena sijalica u hodniku. Niti za nju postoji prostrta deka u verandi. Niti za nju postoji prozor obrisan. To je sve nebitno. Za nju postoji sam dijete bolesno kojem čeka. A u tebe to nema pa ti to ne kontaš. Zato što si ti i ne roditelj i ne čovjek i sve. Evo sad mi baš piše, bilo je, kaže, donacija na onim 5-6 eura, na komentarima. Kaže, šta je s takim, hoćete li mi... Šta je sa tim, kujo? Bilo je 5-6 eura na live-u nakon što je bio video. I ljudi sebi pomisle, uj, evo opcija za donate, a eno tam video kome treba. Nije čovjek dužan znat da pola ide YouTube. I nije dužan znat šta je Streamlabs i donacija direkt, a šta je super chat. On to nije niko dužan znat, to si ti dužna znat. I kad se radi humanitarni live, isključiš kujo super chat. Da ne čeka se 2 mjeseca pare, a da ti vam tražiš opravdanja kako ti to ne mereš doći do tog. To se isključi kujurino. I to da se. Peše smarak. Da ti pokajem kako.
uzalud, ali da ti pokajem, vidi. Ima studio, i ima ovdje zarada. I ima ovdje supers. I ima ovdje 3 opcijice. Tata te jebao. Super chat, disable, super stickers, disable i super zahvala, disable. I onda dobro večer, poštovani gledalci, ja skupljam pomoć nekome. A ne mogu ja dole 2 mjeseca, a eto čovjek uplatio na to i eto da ti zažmir na to da ja to kroz svoj šupak proćeram, nemoj ko govorit. Jebem ti mater. Daću ti ja 5-6 maraka. S time da vi ne znate izgleda ni... Neš ti dat 5-6 maraka, ti sebi ostavi 5-6 maraka, majmune, a njoj ćeš donijeti sve što je poslato. Proces YouTube-a ne znate ništa. Ako je poslao 5 eura, 10 na uživo live, znači to je pola uzma YouTube. Da, nemoj se, jebem li vam ja iz YouTube-a podol, zašto od ugroženog naroda i bolesnog vi otimate pare? Zašto to tako radi? Jebem li vam podol ja? I onda ja to ne dobivam u ruke, ja to dobivam nakon 2 mjeseca. Zato kuja ugasi i ostaviš link koji se dobija odmah i odneseš te pare, a ne praviš filozofije kurvanjske neke van da nekog praviš ti budalom. A ti najveća budala među nama. Evo sad nema veze, hajde da samo kažem, nije bitno. A zašto smo... Blokiraju govna komentare. Ali godinu već. Oglasili, sam sekundu. Zašto smo se sad oglasili? Pogledajte koja je žena Selma Skula. Gledajte, da vam približim. Kao ona je dala neki... Evo gledam jeboti glupu svoju majku. I šta da vidim? Šta da vidim, otac te jebo nenormalni glupi. Šta tačno da vidim ja kad ugledam Selmu Skulu? Osim ženske osobe. Šta da vidim, majmune ludi? Veliki iznos... Evo dodajte ovu ženu na Facebook. A što ću je dodavat, majmune ludi, nenormalni, pokošeni, poderani? Što ću je dodavat, znači... Žena objavu napravila da pare niste donijeli da se... Što ja nju da dodajem, zašto bi je dodao? Mislim, imam je dodao. Ali zašto bi je bilo ko? Nek vam pokaže, kaže da je uplatila meni neki iznos. Veliki iznos. Tako je, veliki iznos. Evo pogledajte, u bližini. Evo. Ali mi smo to vidjeli sve, zato se i nalazimo u ovoj situaciji, majmune ludi. Nisi ti osoba koja nas upoznaje sa situacijom. Zašto tako izgledaš? Kao da ti nama donosiš informacije. Pa mi smo ovo sve vidjeli, pa zato ti sad si tu na klipu. Jebo majku ludu. I gdje ona kaže, ovdje tvrdi da smo mi lopovi, da moja djeca... Ne tvrdi samo ona, sav svijet tvrdi. Da ne tvrdi sav svijet, ne bi imao Aleksandra i 5 akaunata, u čatu ostalo pobanovano, jeboti mater. Da bodo sve u lijekoma potrošili. Evo, tu je ta... Jel? Približim vam. Evo, tu je ta žena, pogledajte je dobro. Dodajte je na Facebook, ako ona bude uplatila Hamdi ovdje, ona je iz Gradačac. Nije iz Gradačac, nego iz Gračance, ne znaš čitat, majmune nenormalni. Evo, pogledajte, ima i ona djecu. Evo. Zašto snimaš tuđu djecu, jebote otac nenormalni ludi? Zašto pokazuješ tuđu djecu ti bez prava, ičiju? Vidite li? Evo, dječica. Gdje ona stavila na svoju Facebook stranicu, evo pogledajte, prije 13 sati. Mi već pogledali i čekamo te da se izjasniš, a ti nama vičeš te pogledajte. A mi već vidjeli to sve i čekamo te, majmune ludi. Dijelite što više nek se, kaže, zna. Ja. Ko da smo mi ja iz Udira moja, ko da smo mi... Ko da smo? Hamdija, glupane si ne. Što ti otac nije znao objasniti. Kada čovjek, vidi, ovo je daljinski od klime, ali zamisli da je to S22 5 mobitel najnoviji. I sad dođem ja tebi u goste. I ti odeš tam, meni donije čašu soka, a ja uzmem telefon i ovako stavim u džep. To je lopov. To nije ko da sam ja lopov. To bi bilo ko da ja to ukradem i odem i onda dođem tvako u kući napad, a to ti meni jel da sam ja lopov. A tvoj mobitel stoji kod moje kuće, tam fino u ladici. I ja dođem napad. Ja lopov, jel? To ti meni kao ja lopov. Ovo sti trenutno. Pitala sinoć u komentar na mom live-u. To je sinoć bilo u komentar gdje rekla... Pozovi gospodu. Ako je sinoć onda drugačije. Da je recimo preksinoć, ja, ali sinoć ako je. Tajibu, imate broj, imate njezin žiro račun, ako ste naravno blizu nje i uplatili. Tako je sve bilo, znači nemam šta, tu je sakriveno. Nije. Sašiveno. S time da kažem, Tajiba Okanović, njezin muž, poštimam djevojčicu Medinu, šta ti je spala logice? Poštimam... Je li muž njezin možda iskorištava dijete, boli da par, je li on ili samo mati? Djevojčicu Medinu da je bolesna i opet kažem ne do Bog nikome, ali s time da Tajiba... Zašto nije tilo pomozi ba? Nije tilo namjerno. Nije tilo da vidu...
Ti se čuo s njima pa saznao razlog, jel? Ti njih možeš nazvat pa da se neko javi pa vi nastavite razgovor kad čuju da si to ti. Ti to provjerio sve i... su ljudi šta je, ko je, kako? Šta je ko je? Da nam objasni šta je ko je. Ako ima šta je ko je, onda mora biti šta je to ko je. Priče. Kada smo mi stigli kući, ovo nije ogovaranje, ne bi pravila video jednostavno... Nije ovo ogovaranje, ovo je skupina laži i manipulacija od jedne kurve i dubka. Da se probaju izvući iz svojih lopovluka. Ali nemojte se skirat. Imate podršku djeda Safeta, imate podršku kurve Alme što hoće da je oženim, ja i sobicu nam skujem, imate podršku Salke Đukca što ga svi sklanjaju sa svega čim se pojavi. Budite veseli. Gdje nas mola da nam plati, imam poruku, gdje je mola da nas plati, gdje skinite video da Ame napravi live. I opet ga vratite. To šta je ona s vama molila, ne molila, ja sam samo rekao makni video ako hoćeš live, ja neću da imam dodira s lopovima. I ona je rekla da neće i ja nju blokirao. Ja sam ti u biznisu, ja nemam kad raspravljati se s nekim. Samo da ja dobijem... Samo da dobijem onaj novac. Tako. Kaže koliko treba iz Udina Hamdija para da skinete video. Ja. Koliko treba para da skinete video, da se ne sramotimo ni mi, ni vi, ni niko, nego da ja fino upalim live i riješim pare, curici. A da ne budeš ti dubak, bolesni, nenormalni. Ne ignoriši Sejketa. Gdje je Sejket, brat moj? Šta je napisao? Hvala ti Dena na... Izvinite. Što me kažnjavaš? Što te bilan kažnjava? Neće namjerno da pročitam. Ne pratim čovječe uopšte čat, slušam njih. Gdje je čovjek šta napisao? Uveži me sa ljudima da idem u gaćice. Hadž. Pobježe mi. Da idem u gaćice, hadž ćeš zaraditi. Šta ti imam uvezivat, bolan, dođeš po mene s kolima i sjedemo i idemo u gaćice, turistički. Evo imam i poruku. I kaže ona, ako je nam da i nju ponišla. Pa evo sve je ponišla poruku. I ja kažem, njoj rekao, vidjet ćemo za mjesec dana šta, kako, gdje, kud, značeš, ako bude za tebe, koliko bude, taj će se dan snimiti, objaviti, tako da svi znaju i da bude upoznati. Vi jeste lopovi i niko ništa ne pokušava. Nema vino, pivo je danas. Pivo je danas na tapetu, a vino je u tranzitu. Altan Marke. Slušajte, ali ja svoj obraz ne dam za milijun. Kada smo mi... Ti nemaš obraz, jer kada se ukradu humanitarno, ovo ti 15. video i 15. live ponavljam ja i još ti 65 puta ponavljati ako bude trebalo. Da samo da ovom kopiletu, ali stvarnom kopiletu odgovorim. Ne sad ovo provokat, nego baš pravo kopile. Ti neku Jasminu, a ja tebi Hanifu. Pa ja, ali nje, evo, kod mene u sobi, a tebe, eto, u koment sekciji. Pa opet, priračunaj, gdje smo. Ja sam neću ljud, brate moj, nego ovako, eto. Eno je bogam tam u sobi, a ti ćeš opet ovdje tipkat. Pa sad ja ne znam, eto, čija je. Stigli ljudi pred kuću, poštivam da je djevojčica opet, kažem, bolesna, ali ne poštivam roditelja koji iskorištava svoje dijete samo za novac. A zbog čega? Jebla ti svoju majku. Da vam to kažem. Ja ako imam kuću, ako imam štalu, ako imam hajvana, moje se dijete razboli, ja to rado prodajem. Prodat ću kuću, sve ću rasprodati za svoje dijete. Međutim, kod njiha to nije. Kod njiha stoji traktor ispred vrata, 3 auta ispred vrata, njihova gdje posjeduju voza. Čim ste se parkirali? I to vidjeli? Rikverc, retrovizori. Gas, malo, kvačilo, polako popuštaš. Prva, vratiš se otkaz došao. Zato što imaju traktore i pilane. Jer, obzirom, opšte je poznato, ko ima traktore i pilane i pičke matere, normalno da ima na kamari uvijek 150.000 maraka, to je opšte poznato. Znači, imaju svoju pilanu gdje suprug naravno nije htjeo ni da izađe iz pilane, da se pozdravi. Zato što je već uvidio vaše lopovluke, ali eto malo se smekšuo da vidi hoćete li i njemu pomoći ili ćete baš i njega prevariti i vi mu dadoste do znanja da je i trebao ostati tam i ne izlaziti. I da vidi ko je njegovo... A evo Selmi, sam da kažem ovo Selmi, evo vas Selma, pogledaj.
Znaš ti šta sel mi reći, jer ti bi onda morao ići reći nešto sve jednoj osobi koja postoji zato što sve jedna osoba zna i priča ste lopovi. Osim 16 akaunata djeda Safeta. Još jednom, snimio profil. Samo sekunda. De, još jednom nam snimi, ono prošli put debilčina bolesna kad se snimao, nismo dobro vidjeli i ne meremo vrat, pa de nam ti još jednom objašnjavaj kako je šta. Ajde. Evo Selma, pošto imaš ti strancu, de objavio... Nije to stranca glupane, bolesni, to je profil na Facebooku, jebote tata neupućeni. Ovdje na svoju strancu gdje su ovdje objavila Hamdu. Nije to stranca, nego profil ima page, ima profil, ima stranca, ima profil, jebao te tata. Ima drvo od drače, a ima od bukve. Da ti napravim, eto, da ti približim. I nije isto. Gdje nas ljudi ovdje pljuju, pogledajte, sam 5 komentara. Ljudi vas ne pljuju. I to što je 5 komentara ne znači ništa, jer je u mene 355. Ako ti znači količina, ima bogam tam 355.000 komentara kako si ti džukelešna i lopov. To od humanitarnih akcija od sirotnje pare krade. Nije to 5 komentara laži i klevete, nego je to realnost naša 2 godine već svaki dan. Komentara ima. Stavi ovdje da si ti uplatila neki veliki iznos što si tabi rekla. Ne, a šta ona stavljat, nego ti koji si skupio ćeš staviti ko je koliko šta uplatio. A nećemo mi ići ganjat donatore po. Pitaj Boga gdje. Znači ovdje da vide ljudi da si ti uplatila meni. Znači ako si uplatila, moraš da imaš dokaz. Tako je, i dones nam izvod da mi vidimo ima li tu tih dokaza, ali baš pravi izvod. Nemoj sad, ja izvod vadio neki od drugi izvod, ja te pare neđe drugi. Ne, pravi izvod da mi vidimo. Poštenjačino. Nemoj biti ko na nogica. Ono, lopov laže, širi zlo. Nego papir, evo te, vidite kaj je u mene papira. Vako nam pokaže papir, a nemoj tu se pucati navijat po stolu. A ovo si slagala da se uplata, pošto si nazvala tamo nju i rekla i sinoć meni mojoj djeci za lijeka. Hamdo iz Udina nikad pola marke ničim nisu uzeli. Hamdo iz Udina su uzeli od 1000 maraka, 1076 je početna lopovska cifra koja je ukradena Ibrahimu Smajiću u mjestu, kako mu bi zove se mjesto, zaboravio sam. 1076 maraka je što si ukrao od Ibrahima Smajića, to je prvo što smo saznali, prije toga šta si kome krao to ne znamo, zato što smo mislili da sta dobar, a nakon Ibrahima Smajića 1076 maraka, svaka akcija koju si ti napravio su pokradene pare od 1076 pa do 3000, evo ga gospodin TV živa istina, veliki pozdrav za vas gospodine, lajva čovjek trenutno i te lajkajte. Nego si ti to sve pokro. A evo dokaz da ne pira, imao kaki dokaz. Sve prevare. Gledaj sad dokaza, tata te jebao. Iz 2024. godine sve vaše prevare na kamaru sabrane, 10 sati traje kompilacija u mene na kanalu. To je prošla godina. 2025. Tek je 4. mjesec, a vi ste već pokrali da ja moram u 2 dijela to. Jer ne mere stat zato što bit će 20 sati i onda nema smisla 10 ovo 20, rekao hajde ja to na 2. Ovo je samo prvi dio od 7 sati vaših krađa samo ove godine. Drugi dio, nije 21. nego drugi. Drugi dio, Haman, ja nisam ni uploado jebote dan. Ja imam još neđe 7-8 sati što je drugi dio. Zamisli 15 sati neko gleda šta si ti pokrao u 4 mjeseca jedne godine. Pa to Dodik toliko, ja mislim, nije sposoban. Skontat da ukrade. Jer zato što je na tuđe jest pa more već. Ali da skonta, to ja mislim ne mere niko. Mjau! Dobro mi saslušaj. Što se tiče... Stavi ovdje uplatnicu. Stavi na svoj profil. Ama ti čovječe stavi uplatnice i izvode. Ti si taj koji je otišao tamo da sabire pare. I nemam ja šta pitat Nugata koliko ima para. Nego tebe majmune ne dojebani. Uplatnicu da vide ljudi šta si ti meni poslali, šta ste uplatili. A onaj nanogica, pašće jedno. Onaj što da ga Allah nagradi što mu želiš, dobro? Pa dobro, Allah će nagraditi paščad. Baš misliš da će biti grub prema njima. Hej, av! Niko i ništa. Ja ćete vidjeti. Jesam, ja ti govorim da sam ja niko i ništa. Mi smo niko, de malo knjige jebem ti mater usta. A mi smo ovako niko i ništa. Hamilj, obični klošari. Samo malo nam knjige povadi i odmak se zamolit ćete 15 minuta dok mi prelistamo da nam ne smeta smrad iz usta. Jedno. Ti si, brate, niko i ništa.
Ja te vidim, sine, bolje ti je bježe od mene kilometar. Samo da... Ja u životu bježao nisam, pa tako da neću ni od tebe. Da ti to kažem. Ja ću možda trčat oko tebe, ne bježat. Jer ti potrčiš 15 metara uzbrdo i zadišeš se. Znači, taktika fajta s tobom je mnogo jednostavna. Oko tebe treba samo trčat. Dok se ti sam ne zadišeš i onda te samo jednom složiti nogom u glavu i to je to. Zemlja, zrak, tapija. Znači, samo trčiš oko tebe jer ti sve ne mereš brzo. Zato što si ti radio i sad došlo do para i ti si se nakrko, to je se masnoća, naslagalo ti, ne mereš hodat. Znači, samo malo trčat oko tebe, zajebavate dok se ti sam ne izudaraš i umoriš. I samo jedan boks i to je to, zvijezde. Ti misliš neko će se hrvat s tobom, majmune? Sve ćeš iskijat što se Hamdu pravio smicalce, što pokušajete meni. Eno, 10 sati jedna, 7 sati druga, svi klipovi na klipsu, pa još jedan da se pojavi koji kaže da su smisalce, a da to nije pedofil presuđeni. Sad će, ne sam presuđen, do 3:30 nije presuđen, ali sutra će opet biti. Meni ne merete ništa napraviti, to dobro zapamću sam rekao. Tako je. Meni ne merete uzdignute glave iz udira Hamdo gdje god hoćeš. Čistog obraza. Nikad ti obraz nije bio čist jer ti stalno kradeš pare od sirotinje u humanitarnim akcijama. I ti nikako da shvatiš da to ne ide jedno s drugim. Ko ulje i voda, jednostavno ne ide. Znači ne mora biti čist obraz i lopov propali glupi. I uvijek ću vam tvrditi čistog obraza. Pa ovdje si Selma Skula. Majku jebo ludu, ti možeš tvrditi 25 godina, ja ti 26 tvrdi da si Đukelešina lopovska glupa. I ništa, i dalje ćeš biti to. Znači ti tvrdio, ne tvrdio ti to. Evo ti sad objavite na Facebook, gospođo. Mogao si na Twitter. Pokaži ljudima tu što si ti veliku sumu platila Hamdi da ja nisam. Ama ti Đukelo pokaži izvode, ti staj koji je sabirao, nije ona sabirala, ja ženu jučer prvi put vidio kad je objavila. Sam donio. Evo ako, i tvrdim vam svima, niko nije marke i poslao što se tiče za ovu porodcu. A što? Što nije? Ti otišao snimio video, 13.000 pregleda, znači 15.000 ljudi vidjelo, nego nije učitelj. Niko nije poslao. Što Hamdaga? Jel možda zato što znaju da te obraze čast? Pa zato neće ili? Sem ne znam da li je na udruženje. Ako ima ko da je poslao za ovu porodicu, za ovu ženu, slobodno nek se javi. Znači ti si toliko dobar humanitarac da nema jedne osobe koja je poslala. Daleko si stigao, brate moj, 99%. Nek zakači na svoj profil i podijelite svi. Aha. Znači tako se radi humanitarni rad. Kada u Jablanci budu poplave, objavi Pomozi Ba 2 miliona da se skuplja i mi skupimo i ode Pomozi Ba ima svoju obaveza. Aha, tako to je. Da vidimo, onda je Hamdo lopov. Slobodno. Ja, objavi Pomozi Ba na Facebooku, eto vi tražite od te donatore ko nam je poslao, pa vi računajte ima li tu 2 miliona i nema, a mi odosmo pit za ta 2 miliona. Tako se humanitarni rad radi. Znači, ni Marka nije došla. Ni Marka! Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Onaj glista samo može ušima da otresa. Čitaj donacija, koja je donacija jebo vas? SL, 1 eur. Pozdrav, prije 5 godina si snimio video, da li ste znali, ti si sam sebi poslao mail. 5 godina u budućnost, da li ti je došao taj mail? Nije došao zato što sam tad imao domenu hadžić.jt i na taj mail sam poslao, a više to ne postoji i onda ne mere dođe ti mail returning message. Se tiče not delivered server error. Za ovu ženu, sem što ne znamo na humanitarno udruženje. Ljuko, nastav. Ja kažem, vi pokušajte na razne načine, hajde da sklonimo mene Hamdiju, ali... Mi ništa ne pokušajemo. Pokušaj bi bio, kad bi ja sad upalio live, i pokušao ispričati i izvest nešto u šta niko nije upućen. A ovo što svako zna da vi kradete, nedojebana kujurino, to nije pokušaj, nego akt koji je uspješan. Nema tu pokušaja, nego uspješnosti. Doista vam ne uspjeva. Kopile jedno. I opet da kažem, što se tiče slanja, meni nije niko dužan poslati, nek mi mora poslati. Normalno. Ja opet kažem, ja snimim priču. Da bi ni neće niko poslati zato što su lopov. Ali ja mama ne tražim da vi meni šaljete pare. Tražiš. Samim time što snimiš video kujurino nedojebana, ušao mi uzbukvić sa snimateljem posle ćevapa, jer ne valja ona će srca jebat, mora se čovjek strunit. Nakon što snimiš video, to bude tako, a ne bude halucinacije ove tvoje. Slobodno
vi porodcama koje mi snimamo pošaljite, niti mi dužan poslati, niti tražim ništa. Slobodno ti uzmeš ovako telefon i nazoveš, da ti broj nađem, tata te jebao, tužilaštvo TK. Vidite. Telefon, tata te jebao. 035-306-100. Dobar dan, dobar dan. Da li je u historiji čovječanstva taj i taj prikupljao humanitarni novac nekome i ako jeste kome? I ota viče, sačekajte samo da vas prespojimo gore u kancelariju, ja sam na nižem nivou nebitan, imaju gor kuranje sjede. I ono malo, tiru, riru, riru, pi, pi, pi. Halo, dobar dan. Da, dobar dan, gospodine. Da li je Čuko, Pašče, Nanogica i Kerče, niko i ništa, sakupljao nekada nekakve novce nekome? I onda, da samo da vidim dok on tam bazu otvori, tu staro software iz 92. Je, skupio. Da li ja mogu dobiti imena tih ljudi? Hvala uvaženoj gospođi Ani B na 20 CHF-ova. Dobro večer, dijete, samo naprijed sa ovim lopama, podrška i sve najbolje tebi i tvoj porodici. Hvala ti puno, Ana, thank you very fucking much. Telefon ovaj i kada to dobiješ. Spisak imena. Ukola, nazoveš Ermina Isaka kad pošalje na 200 eura za gorivo, naliješ gorivo, ukola, od kuće do kuće. Dobar dan, dobar dan. Kada je Nanogica, Pašče, Glista, niko i ništa, Čuko, Pašče, Sameraje, nepostojeći lik, sabirao za vas ko fol neke pare, kad je to ko fol išlo. Da li je on te pare donio ili je to bilo ko fol i koliko je donio i kako je to izgledalo i od jednog do drugog. I tako provjeriš mene. A ja tebe provjeravam tako što ti svaki put brojiš na 100 i svaki put izbrojiš 4700, ono 3900. E, ja tebe provjeravam tako i pitam te džije, a ti svaki put hoćeš duel sa mnom neki ko da smo mi onaj kauboj. Ja znam da je vama krivo što ja nisam... Čero draga, u mene kad je pravo uopšte nije krivo, a kad je krivo ne mere ga ispraviti, znači 3. Sa Taibom mogla od 0 do 24 pričati. A ne možemo ljudi, imamo svojih poslova. Pa vidim da li je radi. Pa imaj svojih poslova, sam sa sobom pa i dalje radi jebote tata. A nemoj ići snimit klip bolesnu curicu kako leži i čeka pare i operaciju. Pa onda ti imat svog posla. Kakvog ti posla imaš? Nahrant kokoši. Tata te jebao. Svaku minutu da joj neko zove, ko što je naučila... Ma ja, pa ti si u biznisu, ti ne nemaš ti kad liječat tamo nekim nebitnim ljudima što si im išla snimala i pa su sad nebitni. Ti si u biznisu, čovječ. Ti kad ne ideš putem, čovječe, pička i po ide, sve se posrame. Svoje vrijeme provodi samo sjedeći za telefonom, ja to nemam vremena i neću nikad imat vremena. Opet kažem... Aha, nećeš nikad imati ti vremena za tu curcu za koju si imala vremena ići je s njim da sve pare uzmiš. Nećeš imat vremena za nju. Aha, dobro. Nemojte, znači, kad ja nekog snimam, nemojte mi svaki dan dosađivat. Jednostavno nisam ti se dužna svaki dan ispovjedat ni... Jesi se dužna onako kako si se vazdigla pa došla na tuđu meraju i u tuđu kuću i iskorištavati tuđu situaciju da sebi oblikuješ život. Onda si toj tuđoj situaciji dužna ispostavljati račune da ne bi tebi drugi ljudi ispostavili račune iz restorana, iz viteza kako su se osoljavali dok su čekali 10 dana. Tata te jebao. To je žena aktivna 24 sata na mobitel. Pardon, ne tata, snimatelj uz Bukviću, šumi nakon ćevapa. Nije samo ona tu na mobitelu, vidiš da se briše. Što je ono kopile skilo kad je rekao Amdo... Ono što, da ga Allah, jel to? Moli me, ti tabijače s rekla Amri, ja te moliju. Kako zove? Taiba. Što si izbrisala poruke? Što si izbrisala? Trebala se ostala da pokažemo sad ljudima. Jo, imalo bi se šta i pokazati. Tu sad, ona da nije obrisala poruke. Mi bi upravo shvatili koji tačno elementi fali na periodnom sistemu tablici onoj. Znači u tim porukama bilo je još jedno 4 elementa što fali, nisu nikada upisani. Ali šteta obrisa i moramo se puštiti. Da si ti mene zvala, ne a tebe. Što je onaj Glista
Kopile, jedno, što je stavio, što je izbrso? Jesi primijetio onaj kako si 16 puta to rekao, a ja ono ni mu kajet? Jesi primijetio? A još koji put da ono, još koji put ni mu kajet? Tata te jebao. Što si izbrso kopile? Zato što neću da imam dodira ikakvog sa vama lopovima, jer ne da se bavim time što se bave sad Lutvo i Mirza, jedan s drugim i svađaju se ko šta jest, a ko šta nije. Neću nikakvog dodira sa lopovima, jer ja nikad nisam bio lopov. Ovako bi tu uzeo Hando, razgulio bi te. Kopile, je. A dobro, onda ću ja iz dva dijela doći kući razguljen i sjed ovako u paltinu i pita Handea, a on sve boli, krsta kako me izudara, Handea, oj što me boli, gdje su pare one od sirotinje, jebem li ti majku, mrtvu ustati jebem, upu pičke, znači gdje su, aj što me boli, što me Handea izudaru. Tako ću ja doći onaj. A ću ti i dalje pita gdje su pare. Evo ona gdje je pisala, znači, sa glistom, gdje smo je kao mi molili da ona snima, a Hando je napiše, kaže, nisi, otkazala, ako nije u redu, nebitno je, sad imam problema, neću da budem između dvije vatre, znate, ali neću da budem. Vi se nemojte svađati sa njim radi mene, ne svađamo se mi ni radi... Mi se ne svađamo, ja im vičem da su lopovi, on viče da nas hoće pobiti, da se hoće udarati, ovako se crveni. Još će se jedan ovako crveniti oko pola jedan kad bude brat Mumin biro strane. Kopile, evo ti sad... 17. put, a ja ti i dalje mater jebem i pitam gdje su pare od siroti. A 17. put, de 18. Hajde da te opet pitam. Zvao me Krule i on ima tamo te kanale. Ja sam glista, Alda. Glist, crvić ide ovako. Da vas zamolim, ako bi mi mogli samo ukloniti snimak do ponedjeljka, a mi nek održi live i onda opet pustite i radite šta hoćete, eto ja vas... Znaš što je to? Zato što bi ja skupio te pare, a tebi marka nije uplaćena. Ljudi, ne nasjedajte. Da povučete snimak do ponedjeljka i onda opet pustite i onda opet možete dosta novca se sakupiti. Evo, snimim. Evo. Gde vam? Pročitajte ako mislite, znači... Samo im čitko. Neću mi čitat, nek ću ja sad pustit 4 komada to što zvao me Krule. 4 komada. Pa da mi čujemo kako jest, a ne tvoje interpretacije retardirane. Znači jednostavno, po mojoj Zvao me Krule i on ima tamo te kanale pa kaže mi da vas zamolim ako bi vi mogli samo uklon snimak. Moli vas narod, eto živite, eto večerajte, lezite, jebte se tam, radite šta hoćete, da sam se izmaknite ko Salko Đukac što se mora izmakniti. Kad ozbiljni ljudi ozbiljnu stvar rješavaju. Znači ti se samo malo izmakni u stranu dok mi ne riješimo. Pa ti opet budalo, ubaci se i živi. Sam da mi riješimo ovo što je bitno, nemoj smetat. Taiba i njezin suprug žele doista da iskoriste maksimalno djevojčicu. Pa to si trebala ispričat u klipu, nisi trebala pričat kako je djevojčica operisana i kako je treba pomoć. Nego si trebala, kad si došla i vidjela pilanu i kola, trebala si upalit kameru i reći. Vidite ovo dvoje ljudi ovdje, oni maksimalno iskorištavaju svoje bolesno dijete, hoće da ga operišu, valjda šta ti ja znam budale, sa im je nam palo pitat Boga. Znači maksimalno traže od naroda pare da bi im dijete preživjelo. Govna da bi lhas taka, trebalo stakuje, a ne de nama uplate da ja trljam pičku pa da ne donesem paređi sam sabirala. Ne to. Zašto nije pomozi ba uzelo? Skontali ljudi kad došli kad se znači ljudi samo pita novac da se... Jel može poruka neka da se ti s njima čuo i šta su oni skontali pa da i mi skontamo? Jel može to ili ne može? Da odradi, evo pogledajte. A evo Taiba, kogod je poslao za tebe Marku, evo Taibi, slobodno da ti pošalje uplatnicu. Evo, samo da kod nas ne... Zašto? Kad samo trebaš otići u banku, prvo nazva termina Isaka, daj mi 20 maraka da nalijem goriva, rezerva mi pišći crveno. I on uplati tamo preko Westerna, ti odeš degent, odeš na benzinsku, daj mi donaliji, on ti donalije i lagano. Nema prevari, kod nas nema laži. Sam da pokažem Taibin profil. Evo ljudi, kogod da je poslao Marku na Taibin, meni lično, i da je poslao preko Westera, slobodno pošaljite. Znači, toliko si se srozao da si napravio humanitarnu akciju i niko Marki je nije uplatio. Pa da molim te objasni mi kako tačno mi tebi ne možemo ništa. Kako tačno to? I nek objavi kopile tamo na svoj profil, nek vide ljudi da smo mi lopovi. Znači nema ni jedne uplate što se tiče... Ali tom kopiletu si dolazio da te on brani, jer zvučao si, vakje ti rečenice izgovaru. Ite kod Amira tam da tam čujete šta je istina. A ta istina je prestala kad smo te otkrili da si lopov i više nikad ovdje istine nije bilo. Dotad je bila ovdje istina i ovdje se dolazilo čuti šta je istina. Kad je tebe trebalo braniti. Za ovu ženu, a ona viče šta ste skupili, šta ste se
Znači, sem udruženja. Udruženje prvog ćemo tek provjeriti i to ćemo napraviti video za ovu Taibu. Zar nemaš ti neku aplikaciju za udruženje od banke da ti dođe ding dong kad transakcija se dešava? Zar nemaš ti to ili ne razumijem? Pa da ne znaš sad, na primjer, koliko ima u udruženju para, a koliko ne ja. Da vidiš koliko smo skupili na humanitarno udruženje za ovu Taibu. Gospođo, sve što bude na udruženju, ljudima će se vratiti novac i čućemo se sa donatorima. Da li želi da se novac proslijedi na drugu porodcu? To možeš samo maštat. A ja vam novac neću uručiti. To možeš samo maštat, jer to ako bude, doće ljudi s traktorima i kamionima i samo od to stoke potovart, a ti možeš i zabiti u beton ako si toliki. Samo će ljudi stoku potovart i odoše. Ti trči za njima ako hoćeš. Možeš i policiju nazvat prijav da si ti ukrali. Ja ću ga vratiti ljudima, a ti ga nećeš dobiti. Boga mi će ga ona dobiti, a ti ćeš isto nešto drugo dobiti. Long Dong Silver. Ona nek ponovo uzme novac i te pošalje, a ja ga neću. Evo još jednom njezin profil. De nam još jednom tata te jebao nenormalni, jer nismo dobro vidjeli ovo dok si bio debil prethodnih 14 minuta. Dobro vidite ljudi. S tim ljudima me uvez. Selmi što je tamo objavila na stranicu. Selma, evo ti sad, pošto si ti znaš, rekla da si ti poslala, evo nek vide ljudi i tvoj profil, pa pošalji ljudima. Tako je se jedan Hamdija kurčio, ja ga 6 mjeseci čekao da mi vrati moje stvari, što sam ja odnio njemu u sobu da radimo. I 6 mjeseci ga ja čekao, hoće li vratiti. I svaki mjesec samo pošaljem poruku na Messenger kad ćeš vratiti opremu. A on samo sin. Ja tako 6 puta 6 mjeseci. I bilo mi mrsko 7. mjesec, nazovem jednog čovjeka, ja slobodan jesam, da matere ti samo uđi u tu prostoriju i poberi sve što nađeš i sve je tvoje rad sa tim što hoćeš. Sam poberi, eto, radi branja. I on kada se vratio, a isto tako jeben tip ko ti, ja ga pitam šta je bilo, kaj šuti i gleda. E tako ćeš i ti šutiti i gledat. Gdje si ti poslala mene, moraš imati uplatnicu. Gdje sam, kad sam ti sad pisao poruku Selma, čekaj Selma, čekaj. Sam sekunda. To je ona Sanja Hamdu u dogovoru. Znaš, ona kaže, nisam ja, to je ona, nisam ja, to je ona. Znate, dok ti to nađeš, ja ću pričat, znači, što se ti... Evo, kaže Selma da ima dokaz, evo, imam, kaže, uplatnicu od 2 čovjeka koji su uplatili slobodno, ja se ne bojim jer imam dokaze, može... Eto, žena čisto pošteno ti viče da ima to, što ti tražiš. Može. Evo, ja sam mi rekao da zakači na svoj profil te uplatnice, da ljudi vide da smo mi lopovi. Ja, ali neće se ta žena radi u pekari i živi miran život porodični, nije javna ličnost tako ko ti i ja. I neće se svađa s tobom debilom, ja ću se s tobom svađati. A ona neće, ne treba joj to u životu. Da ti debil ulaziš u život. A zato što sme nazvala lopov, sad ću advokata zvat. Lopove! Jedan! Haj sad zovi i meni. Ti si najveći lopov Bosne i Hercegovine. Nije najveći količinski po parama, ali najveći po klošarizmu i pogani. Od koga ti kradeš i kako i šta? Ti si najgori lopov Bosne i Hercegovine. Evo, zovi i meni advokata. Evo, to je ta Selma, vidite li? Trebaš nam ovako izudininu sliku staviti pa da malo progledamo s koje strane, gdje je šta, kako je šta. A nemaš ti šta s ovom ženom, majmune, retardirani. Evo, dobro pogledajte njezin profil. Rekao sam je da će sad zakači na YouTube, da vide ljudi. Zakači izudinu svoju, ko što je kamerman u šumi zakači Zabukvić pa ćufa. Ali nakon ćevapa da se ne bi strunio jer ne valja na česrce, ne valja na česrce, balam pričat, a kamoli aktivnost imat. Sviče krule ufatima u krstima, a da imam aktivnost neku. Kako te Selma nije strah Boga da lažiš? Pa zato što ne laže, pa... A čufa! Ako se čuje čufa, dobro radiš posao. Ako se ne čuje, nešto treba popraviti.
Hvala uvaženom, ko je uvažen? Amer 999 usud. Zatate repa narke, čovjek širi zlo. A koje je zlo? Pa to je zlo da ne da Hamdi da kroz šupak trpa šta on hoće, nego viče treba odnijeti curice. To zlo. Tata te jebao? To je sinoć pisala u live-u, ja ju... I tako kažeš da Bog, šta je ono sinoć ona u live-u napisala? Da Bog da ti djeca sva pomrla. Jel tako Boga ti rekla, de screenshotaj mi da ja to pročitam. To je napisala. Evo vidiš imaš... Jel baš to napisala? Jel ima neđe screenshot? Dokazne, da. Selma djece i gledaj, sam da ti Hamda nešto kaže. Ja. Samo sekunda. Vidi Selma. Ja tebi neću reći da bude ti djeca pokrepala, vidi. Pa što ćeš reći, ti to radiš, nemaš ti to šta reći. To je ako ko kaže, on je to samo rekao i haj, to je njegovo šta je bolestan. A ti to radiš. Hvala uvaženoj, poštovanoj, predivnoj gospođi, Senaidi B, na 50 uvaženih dolara. Samo ti širi zlo. Zlo širimo, čovječe. Zlo, pa reci mi, jel bolje da proćera ovaj glupko kroz svoj debeli šupak zalojeni, ili je bolje da neka sa curica tamo periše što treba prohodati i živit život koji mi. Reci mi, čovječ, reci mi te. Imaš i zlatne. Pogledaj Selma, da ti Allah nagradi, napravi sve. Cranberry $10, evo srce, ovi što govore gdje su dokaze kad otvore usta, čim zinu, lažu. Ovako neetički, nemoralno, nasilno, ti misliš da oni znaju šta je etika i moral, nasilno postupati toliko bez klasa, ti misliš da oni znaju šta je klasa, bez osnovne kulture, pa kako će imati osnovnu kulturu neko ko nije odgajan, tako ko oni i ja, kako će imati osnovnu kulturu, viš da samo sujemo i prijetimo. Bez osnovne kulture, seoska alapača, pozdrav na YouTube. Dobro, sad to malo sereš na kraju na YouTuberu, pa Samir je najbolji YouTuber. Hamda će im još i pomoć u tovarec to... Nemoj se Hamdo približavati o tim ljudima. Ne mogu ti garantovati ništa. Kritične su. Bila agresivna tura, jebi ga. U tami, a sa takvom majkom, daj Bože da uspijemo. O to kako se njeznu djecu snimio, oti tam u sobu i slikaj svoju. I sjedi ovako i malo promisli. Šta si kome uradio, a u tebe djeca sjede zdrava. Pa malo ovako sjedi pa promisli ako imaš sa čime. Fuj si od žene znači. Ovako vrijeđat ženu, a ti lopo pokojoj pare. Hvala Black Stain na $10, pozdrav iz Arizone, nisam dugo bio jer zbilja za ovakve priče treba imati stomak. Nemojte često navraćat, ja ovo radim stalno, ali vi povremeno navrate jer ne mijenja se puno. Nećete puno ni propust, ali nemojte često radi svog želuca. Evo ljudi, znači dodajte Selmu dodajte na... I šta da radimo kad je dodamo da pitamo jesi li lopov pa da nam kaže jesi i šta onda da ti vičeš nisi? Profil i nek vam pošalje, a vi svi... Znači sad sve od onih 13.000 pregleda, sve jedna osoba treba da doda Selmu i da joj se javi privatno i da je pita da li je ona uplatila 16 maraka nekom ili 50 ili 200, a ti ćeš sjed drkat kurac, jel to bogat? Javno, podijelite ovaj video da vidite ljudi koliko su ljudi zlibni. Pogledaj, još jedno njezin profil. Pa mi gledamo godinu dana koliko su ljudi zli, pogani i govna i nikako da priznaju. Ali to je super. Samo na oraj. Jel što više oranja ima, duže ćeš najebat. Samo ori, brate moj. Veću donaciju koju si poslala... Sve što si ti Selma poslala, zakaču ovdje, pošto si zakačila ovdje Hamdu. Što, baš je Selma snimala klip pa da nam ona zakači. Jel to Selma lokacija gdje ćemo mi sagledavat koliko para ima ili nema? Selma. Nisi ti. Ti su onako snimi uzo sebi da te ne ispituje niko. I Zudinu, evo vidite. Slobodno, evo sad imaš svoj profil. Zakači uplacu, suđesti i meni.
Ti si, ja mislim, prvi i jedini YouTuber što nečiji profil pokazuje, a nikakvog efekta od tog neće imati, nikakav problem ova osoba neće imati, jer niko se neće javiti i smarati je. Ti si prvi koji, svaki YouTuber je mogao nekog debila, hejtera poslati, a ti si prvi koji ne jebe niko. Ja moram, ako si ti poslala, morao sam ja podignuti i evo, slobodno, evo imaš svoju strancu, svoj Facebook zakači. Ajmo dalje. Šta sam ja... A ti kopile ćeš mi nadoći. Oca za 100 godina kopile. Hajde, onda nemoj se rasprava sad. Hoću sam što me ovako... Ja ću mnogima nadoći. Znaš ti koliko ja ljudi imam da nadođem? Jo, jedno 100. Žljutio, što ti kažeš doće meni neko. Hajde burim, evo da vas ima 100, gdje hoće da ti... Pa neće doći niko s tobom se udarati jer to je smiješno. Znači doće ti ljudi da ti objasni kako će ti biti šta u životu. I sluti. Dođem ja. Mislim, jesi retoričko pitanje. Čuj, retoričko, ti znaš šta je retorika. Da pokažeš tu... Ti ne znaš šta je vrljika, kamo retorika. Svoj kopile snagu na meni. Iskoristi. Što bi ja koristio svoju snagu na tebi kad je dovoljna tvoja snaga da te umori i samo jednom da te zviznem i ti upaneš zemlja zrak. Trebate morate umivat, čovječe Boži. Da te morate umivat. Da te dozovem, da... Kopile jedno. Ma nemoj nam donesi ti na to. Ja znam... Kad budeš išu, obavezno da me nazoveš da jednu kanticu vode nalijem da te imam iz čega umit kasnije. Da duješ sebi. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Kanticu vode i jednu fikrete, hvala jedinska zove na 5 eura, u čemu je poenta pokazivanja tog profila. U tome da mi sad odemo na profil Selme i da je dodamo i da je napadamo, a da on sjedi i gleda neki film. I pare odjeta drži u džepu, a mi ćemo vam se baviti napadat Selmu. Jer možda on nije lopov, možda je 68. put zaredom je isto možda nešto drugo, a možda on nije lopov. Jer uvijek je kriv onaj kome on sabiru. Jebo majku ludu. Da vas boli, ja sam rekla i jučer preko... I ti Sarajlija. Mene malo krsta bole, ali moram kasnije Hanifa malo da me izgazi i to će biti dobro. A ostalo me ništa ne boli. Malo kurac za vama, ali to je okej. Sarajlija, Sarajski. Evo dođi, ja ti kažem da me ne smiješ doći. Nazovi me kad dođi. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara. Šta u čemu? Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara. Šta će biti? Ja ne znam! Nije moje gromobran i jedinarska zove hvala na Petar. Nije moje bolan da znam šta će biti sutra. Pa nisam ja prorok. Meni su ljudi rekli, daj samo reci čovjeku da ima toliko i toliko vremena da donese pare i to je sve što ti trebaš znati. Šta će biti? Možda će kiša padat, možda će sunce. A šta će biti oko njega? Ja ne znam, nisam upućen. Nije mi rečeno baš da sačuvaju me da ne znam detalje. Nazovi me da evo ti idem pa da vidim gdje su ti srce to toliko. A i tebe Sarajlija kad vidim. Ti kad god pomisliš da to što je se napilo nije govance nego srce, ti samo kreniš i izudaraš me i ja dojdem sad onako izubijan i pitam te, majku ti jebe mrtvu usta, gdje su pare od sirotinje? Pa ti dođeš i opet me izudaraš i onda valjda ću vam opet moći govoriti, jebem ti majku, gdje su pare, kako mi faca bude deforme, jebem ti mater u pičku i žadinu, gdje su pare od sirotinje? I ti dođeš još jednom me dosložiš i ja više neću moći pitat. Boga mi, biži u zemlju. Ozbiljno ti kajem, biži. Znaš kako... Ja ću halal 400 maraka, polomit ću vam i ruke i noge. $400 maraka će ti možda moći biti goriva, a kazna zato je mnogo veća od Lupko. Kako Hamdo, ne treba se raspravljati sa njima, samo hoću da... Samo zato što mi plavite smicalce. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Pogriješila u pisanju. Pa dobro, te hvala na 5 eura, a i hvala na tom što se ispravila. Jer bilo bi katastrofalno da smo sad, na primjer, ostali na onom da mislimo onako. Nek se ispravila, hvala. Evo ti kopile jedno depu, kažeš imaš dokaz da su ljudi poslali. Hajde kopile, zakači nek vide ljudi šta su poslali. Evo da zakačim. Evo. Novi tab, u stvari ne trebam novi tab, evo ovako ovdje YouTube. I ukucam gromobran. I odem ovdje filter i stavim kanal. I nađem kurac, zato što sam stavio gromobran, a ne gromobran. Gromobran. Viš ovaj kanal.
Jebem ti Izudinu uz Bukvić nakon ćevapa dobre porcije u limenci u Tuzli. Evo kanal, majku ti dementnu jebu. Čitav kanal jebem ti Izudinu o tvojim lopovlucima. A ti vičeš da zakačim jednu stvar. A vidi klipova jebo ti mater ludu šta si sve dje pokro johol. De ne mereš, čovjek ima 180 videa. A ti vičeš da je jedan. Evo 180 tata te jebao. Hajde kopile. Tako je. Hajde na nogico, sad si kopile za mene. Znaš šta, Hamdo? Al Izudina je isto za mene dalje ona jebačica sa snimateljem u šumi uz Bukvić. Nakon ćevapa da se ne struni čovjek jer ne valja jebat na ćesrce. A meni je kopila okej. Meni je u suštini okej bilo šta što ti izlaprdaš iza tih glupavi usta. Ne bojim te se u stapu gdje hoćeš da vas je 10. Niko ti nikad nije ni poručio da se ti bilo koga trebaš bojat. Jer koji ćeš se kurac bojat, ko šta ima od tog? A to je, Hando, sve njihov dogovor da izvuču što više novca od ljudi. Hajde, dobro, evo sad ćemo preslušati te dogovore. A tako uzmate tamo Handu i Izudinu i pljujete mene, ne mreš? Ne pljujemo, nego objašnjavamo narodu da fale pare u sve jednoj humanitarnoj akciji, a ti izgledaš ko debil glupi kad to objašnjavaš zašto fale. Mene ispljuvat, ne možeš. Pardon, lopov glupi. Pokaži šta ste poslom. Eno, 180 videa tata te jebao nenormalni. Pokaži kopile kome si šta dao. Eno jebem ti Izudinu uz Bukvić, imaš tužilaštvo da nazoveš pa saznaš, ja sam tu pozaboravljio, ne pamtim te stvari, nije mi bitno za zapamtit. Ti možeš tu nazva pa provjeriti. Kopile. A ja imam sve crno na bijelo kopile. Pa što ne pokažeš kopile što ti snimatelj kamerman nakon ćevapa da se ne struni onaj na ćesrce i jebe Izudinu uz Bukvić, što ti kopile to ne pokažeš te crno na bijelo. Evo mi čitavo vrijeme vičemo da fale pare i pare fale. A ti nikako da pokažeš što to crno na bijelo tata te jebao nenormalni. Hando je pomogao više nego ti za svoji... Ne možete meni naštimat ništa. Neka ima da nije i ništa ti ne pokušavamo naštimat, nego ti pokušavamo samo saznati informaciju zašto si predao 3000 maraka kad je narod poslao 4600, tata te jebao i jebao ti snimatelj Izudinu u šumi uz Bukvić. Znam si koliko je momku gotivno. YouTubericu jebe. San snova. Evo tvrdim vam životom. Najpošteniji ljudi na dunjaluku. Ja tebi i dalje tvrdim životom da fali 1000 maraka u sve jednoj akciji, a ti budi najpošteniji, pređi malo i na Veneru, budi najpošteniji. Malan ti je dunjaluk za tvoje poštenje. Malo tu, raširi se. Izudina i Hamdija. Evo i dokaz, sve imam dokaz. Eto dokaze, samo ostadoše dokaz na stolu, a ti nastavi bulaznit, a mi ne viđa smo te dokaze, nego samo čusmo da imaju jebo ti majku ludu. Dokaze, sve crno na bijelo. Da vidimo i mi to crno na bijelo, da ne bude ovako šareno i crveno ko ti što se zajepurio. Hajde kopile. Hajde kopile što ti jebe snimatelj Izudinu uz Bukvić u šumi nakon ćevapa da se ne struni čovjek. Pokaži crno na bijelo. Evo ja pokazujem sve što ti zatražiš, a da ti pokaži jedno majku ti jebem ludu. Hajde, pošto si ti ono, znaš, pošten, pokrio si dole od djece, kako se zove ono? Pazarić. Pazariću si pokrio dole. Jebo ti svoju dementnu mater, ja u životu kraj Pazarića nisam prošao, nego me Memo tuži za autorska prava na YouTube, pa mu ja rekao da sve pare što dobijemo tužbe, da će on lično odnijeti u Pazarić, tam gdje djecu maltretirao, da će sad finansirati. A jebo ti snimatelj Izudinu, u Šupak, uz Bukvić u šumi, nakon ćevapa u limenci, da se ne struni, ne valja jebat na ćesrce normalno, razumiješ? Jeste ljudi, gdje su pare? Gdje pokaži? Kad viđeš gdje su Hamdija pare od Ibrahima, pa bola majmune jedan, gdje, što je rekao čovjek od Ibrahima, morate pokazati papir, bra. Eno papir, jebo ti dementnu majku ludu. Eno, nije papir, ali video. Sličan je format, malo ćeš se morati prilagoditi, nije sad papir, ali malo je video, sjediš i gledaš jebo ti ludu majku. I sad čovjek uzeo Digitron, to ti je ovako jedna sprava što računa matematiku, ne znaš ti sad, da te ne zamaram ja puno šta je to, uzeo čovjek i sračno da fali, a ti rekao da će nas dođi pobit. I to sad traje godinu. Jebo ti ludu mater. Brate, ja da sam lopo morate crno po bijelo. Mi u bojama 256 bit color pokazali 180 videa, ti ludi dalje isto. Trebaš promijeniti tablete. Ili psijatra. Što je rekao za Ibrahima gore poslao 2000 eura. Taj se zove Bosanac u svijetu i izračno ti čovjek koliko fali. Jel ti se smanjila pindilica, Hamdo? Pa dobro, ne znam, on bi nam to morao iznijeti.
motoristi, da ne pokažu papir. Eno 180 videa i nijedan ne komentarišeš. Sad, na primjer, da ti upališ live i osvrniš se. He, majku jebo ovaj gromobran, on objavljuje 180 nekakvih videa o meni. De da se na jedan osvrnem da objasnim kako je. Ne postoji to nikad. Papira sam ja digao, sine. Moraš ima kopila jedno. Eno kopilence što ti snimatelj jebe iz Udinu u šumi nakon ćevapa u Limenici da se ne struni, čovjek ne valja. Kopile! Ne valja jebat ljudi na čes. Na česrce ne valja pričat, a kamoli jebat. Znači, sve crno na bijelo u bojama isto ima. Na kanalu i ti ni mu kajet. Nego tvoj sljedeći video će biti kako se kopile i mi štimamo i de nam dokaz i 46 akaunata jebe sebi familiju pomrlu u chat rumu, a mi i dalje isto pitamo gdje su pare, majku ti jebu. Ako ću vas ja sve javno, sve zakačiti ljude i žene, sve javno. Ja, ti ćeš nas javno pokazat, jebo ti ludu mater, javno ćeš nas pokazat ovako na mobitelu i nastaviti biti glup. A mi ćemo javno još gore pitat gdje su pare od sirotnje i jebem ti sve. Ja se ne bojim čistog obraza. Niko te ne traži da se ne bojiš, čovječe, prljavog obraza, što ne postoji čist obraz pojam kao u tvom životu. Nego tražimo samo jebo ti familiju. Zašto je donešeno 3000, a ljudi vam na klipu poslali 4800. Jebo ti sve što si ikada susreo na putu ili bilo gdje su, znači 1600 maraka. I onda gdje je 5, i onda gdje je 12. Jebo ti familiju ludu. Gdje god hoću. Tako što se ne bi raspravili, ako pitate što će mi ovoga kupom display, pa moram tako. Pa ti se već 19 minuta i 36 sekundi ne bi raspravljala. A šta bi umjesto raspravljala? Da se ne bi jebala sa kamermanom Uzbukvić? Pa nije to loše, pa to je ljubav, ljudi. Tako znači... Kup će ljudi nov. Nego ako ima kao... Kup će nov. Čim nisu Marku poslali za dijete, normalno da će kupiti mobitel nov. Normalno. Da se moraš oholit. Kupit će i kesu krilca, ali da nas moraš košćurama nahraniti. Nego ako ima... Ljudi će... Ja što volim košćure glabat, to nisi vidio. Naša publika, dobri ljudi, kup će nov mobitel. 46 akaunata publika. Ja jake publike u pičku više se skupi ispred prodavnice onih pjandura da piju dvoguzu. Donator, Evo ovako u ovu. ako želite da kupite za din telefon, Kupite nam sad, poguraj. Koji hoćeš, reci samo da odem ja već stanje na računu, da ti pošaljem jebla ti majku ludu. Ljudi, uzmite nam sad, koji je ovo, 23 ultra? Ne, 25 mi uzmite, znaš. Uzmite 25, imamo mi jake donatore. More, ali moraš sise pokazat. Moraš nam ovakvu majicu digni da vidimo sise da se objase i onda možda mobitel ti dadnemo. Vama je krivo što nas ljudi guraju. Nije meni krivo, meni je samo krivo kad je spušten, a kad se digne, boga mi je pravo ko strijela. Tako je. Vama je krivo što nam ne možete ništa. Tako. Normalno da ne možemo, zato nijedna marka nije uplaćena. Evo ovdje morate dodati Hamdu iz Udina na Facebook, slobodno. Imam previše prijatelja, tako da vas ne... Dodao bi ja, ali vi me blokirali nakon što sam vam kupio stado ovaca i kako da vas dodam jebiga. Ne mogu, ne znam svakog ni prihvat, ne mogu. Evo naš profil. Evo da traži, evo i naš profil, ovdje slobodno. Me javno sve. Mnogo dugo će ovdje nastaviti pisat 4,9 tis. Hamdu to stavi. Kod nas nema u džepora, ni da se pravi. Dobro, neće, sad će ovi iznapraviti pa da to pređe na 5 tis. Da malo izvukla me vaš žena živce. Ništa, hajde nećemo više o njima, znači sve Nemojte da sutra više o nama, sutra kad ustanete malo se smirite, popijete kafu, opet uđite u život, pa ćete vidjeti da ćete opet morati sa nama. što bude novca došlo, Taiba nećeš dobiti. Neće, evo ja ti tvrdim da nećeš dobiti. Eto, ja ti tvrdim da se možeš izići iz ljubca tim kravama, doći ljudi s traktorima i kamionima i samo potovariti od stoke, a ti ih možeš zabiti u beton ako hoćeš. Eto, ja ti tvrdim to, pa čija tvrdnja se svi ispostaviti i vidi. Zove policiju. Ili ću na druge Čut se sa svim donatorima koji ima će izdat listu koje šta poslu. I svaki ću donatora pokazat novac i ljudima ću reći da mi se javi na mobitel. Pametnije ti je da ti ljudi samo dođu i pobrat od to stoke, nek da ti dođu pobrat stoke i još po šamaru vam podijeliti. Znači pametnije da malo sagledaj situaciju i nemoj sebi kopu rupat, što kaže Ana Brnabić. Ti koji su učestvovali bio koju marku, znači ti nećeš dobiti ili će ići... Mi nismo marke! Eto, vama marke, nama stoka. Pa, snalazite se. Kupili što se tiče vamo. Marke! Ili će ići u druge... Pazi, pobrat sve i još pohlupat to tu da ne mereš nove nabaviti. Pa kuj ponovo. Svrhe ili na nekog... Kad na vama ne radi policija, jebga neće ni na nama raditi. Ajde bježi bolan. Ma makri mi se, čovječe.
Fadil Novalić, otkud je mobitel u zatvoru opet? Morel 25 Ultra u centinima. More, samo nazoveš, to ide lagano. To na tebe neće, zato što jednostavno samo koristiš tu djevojčicu. Ja ću ti preporučiti da malo ustaneš i da malo radiš. Ja ću ti preporučiti da malo digneš pičku sa stolice i sabereš pare što je narod poslu i doneseš bolesnoj djevojčici, a ne kroz svoj šupčić da proćeruješ. Kroz svoj šupčić već ima šta da se proćeruje. Nema potrebe za novcem od djece bolesne da se to proćeruje. Znači ima kamerman, nazoveš ga. Hajmo na ćevape, prvo da te nahranim, a onda da mi ga dobro smaštrafiš. Ne, sortiraj prioritete u životu. A ne samo da visiš na tom telefonu i znači nemoj nekog nazivati lopovom. Ja, nemojte veseti na telefonu, nego će ona veseti na telefonu i hajdat nama komentare, a što drugi jebači kupi telefon. Pa nije telefon iz Udina jeftin. Hoćemo mi i čufa malo ako ti još telefon. Ti hoćeš tamo Android 618, hoćemo i mi čufa. Pa jeboga ti. Pošto možeš imati veliki problem u životu, nisi ni svjesna kakav sama sebi problem možeš. Ja imam problem jedan u životu, a to je da mi se povraća više od gledanja u vas dvoje lopova i degenerika. Zašto znači imat prirodni osjećaj potrebe za... Ovdje mi neka guša kad ugledam ove lopove. Da napraviš... Sve što me zovu lopu uzeti advokata i fino ćeš... Ema ede debil! Oživaj debilu u svojoj propasti, Jasminu ti jebem. Jednostavno... Zove ga vamo, ne pokaži da sam ti upravo. Pokaži, morat ćeš... Eno kanal Tata te jebao dementni ludi. 180 videa pustiš bilo koji i pokušaš objasnit i fejlaš. To nije dokaz šta sam ukro, nemoj vika lopov, morat ćeš dokazat da... Te se lapavi mi dokazali! Da sam lopov, nije samo kopile, sve jedan. Iva Selma. Ti ćeš s nama svima se nadjebat, ti ćeš nas pokosit i bit poglavica. Ja ću nazvati advokata ovog. Nemoj molim te, to mene obično zna prepast, još me od države to prepadalo kad su prijetli, a još ti taki jeben da mi to mene ispripada, ne mogu do 4 zaspat. I kada onda nekog nazivaš lopovom, imaš dokaz da ti je neko ukro 10, 20, 30 hiljada, ti onda njega nazivaš lopovom i dokažeš, priložiš papire koje... Eno, mi priložimo, ali to kurcu efekta nema, jer vi i dalje ludi isto, mi moramo Boga priložiti, vi bi pitali da li postoji Bog. Ti je šta pokru Podijelite ljudi video slobodno. I onda tek možeš reći da je neko lopova, dotam nekoga po Facebook tamo strancama, ufitilite se, mislim... Kada odvedeš snimatelja u šumu da te snima u klipu, a prije toga mu ćevape platiš, mi samo možemo reći da je bilo čufa. To je to. Mislite da ste manekinke, vi ste... Ali nemoj ti ljuti, to je sve zdravo i ljudski i normalno, to je ljubav. Ljubav je smisao života. Priča mi čovjek za šankom, dok od sirotnje pare krade. Niko i ništa, znači za mene ste niko i ništa, ja sam gospođa. Ali ja ti prvi rekao da smo mi niko i ništa, gospođo nedojebana i da samo malo knjige i odmah se da nam ne smrdi iz usta. Za vas i uvijek ću biti gospođa, Hando je gospodin, vama je krivo što smo mi zadnje godine uspjeli što vi... Ja ti uporno govorim da je meni pravo, a ti sve misliš da je krivo. On je pravo noliko koliko se ti potrudiš, u šumi uz Bukvić. Ako se ti malo potrudiš, ne mora ni on biti puno pravo. Jebo ga ti. Na šta će biti pravo? Na tebe? Daj, molim te. Ova žena je bolesnica, a ta žena znači ne svilazi s ljudi sa telefona. Pa vada je dosta. Ta iba su ne svilazi ljudi s telefona. Što nisam Ane rekao da je skupla 30.000 maraka. Što nisam ošao kut... A nije ona skupila džokelešno 30.000, nego 70.000 majku ti jebem lopovsku. A to je skupila bez mog lajva i bez mog takmičenja. I skupit će i ostatak majku ti jebem, sam ti neš se provoditi sa tim parama. 35.000 maraka. Ja sam išao, ajde da dijete da se skupi, a pošto vidim da si žena od žene nula. Tako, znači... Što je nula? Zato što vas zove, a vi se ne javljate, pa je ona nula što zove, a vi ste Karina neka zato što se ne javlja. A ja imate vi obavezu, vi ste u biznisu, čovječe. Ta iba... Valja promijeniti vodu kokama, znaš ti koji je to biznis, tu treba 8 ljudi sjest plan napraviti kako se voda promijeni koke. Ne morate, ja ću vas sve razotkriti koliko vas god, a vi meni... Kad kreće to, tata te jebao ludi crveni. Kad kreće to, ili samo ide ludilo da ćeš ti nas razotkriti. Hej, hoće ja uživat. Ti si prvi čovjek s kojim ću ja uživat tam dok budem ležao u sobi, a ti u ćeli, mi ćemo u mislima biti zajedno, brate moj. Samo što ja mogu iziđe oču, a ti ne mereš. I kako ću uživat u tom? Slobodno što god imate, crno na bijelo pokazati. Eno jebote, otac retardirani, eno crno na bijelo, 180 videa, šutiš ko pička.
Ja se ne stidim. Hando, sad će biti koga god si snimao, znači... Normalno da se ne stidiš jer ti nemaš stida niti obraza. Čega se pametan stidi, budala se ponosi, čist primjer te izreke. Znači ti, kaže, zasereš u tebe lopov. Pa evo, 90% slučajeva koje smo mi ljude snimali, iskorištavaju narod. Mi smo bili na... Kako tačno? Vi ih snimite, pa odete kući, uzmete sve pare, oni nazovu, traže pare, vi im jebete mater. Jel tako, jel? Naivni nasjedali nas, svakog išli svakom snimat, a zato neće... Ja šta mu snimat, koliko si pila? Više neće svak... Nemojte se otimat, more kamera snimit i jedno i drugo, polako sabura. Jedno da se isprosipa jedan debil, pa onda, a drugi debil da sačka. Pa onda tek drugi debil da se isprosipa. Mi ćemo to saslušati sve, ne morate se otimat, pobićete se između se. Snimat zato što mi to nije potrebno, zbog čega mi nije potrebno, nije mi potrebno da... Ti Kopileća hoćeš zovete, hodite mi Bradonji, Sarajliju. Al, zašto se jednostavno sam ne izumivaš? Što će ti to da te ja moram umivat da te vraćam u život? Što će ti to u životu? Što da se ti daviš po podu? Koji će to kurac? Uzmiš sam, izumivaš se i živi život. Brat, upati tu brada ti iščupam, Sarajlija. Što se tiče udruženja? O taj Sarajlija što ga sazivaš, jednu noć si ga isto tako sazivo i ja isto nazvao ga i rekao mu da krene i iću ja s njim i ti odusto. Pičko jedna nesposobna. Ne pomogli mene ni u džep, ni iz džepa. Svaki ima svoj trošak i udruženje naravno uzima svoj prostor. Ok, ja sam Kopile. Kako se zove tačno onaj što se jebe s puncem kao ti ili recimo kuja ova tvoja što se jebe sa snima? Šta je to? Kurva, debil. Šta smo mi na kameru? Ajmo se preračunati da znamo ko je šta. Koje dolaze na račune, neće ni banka radi džabe, tako da znači... Ja nisam vidio Bradu, ne bi znao da čovjek nastao od majmuna. Bradonja. Ja da nisam čuo kak... Šta sam ispišu? Izvinite na čekanju. Ni Bakira ne čeka 1500 ljudi da piša. Solus Invicta 150 eura. Čovjek donira 150 eura. Mogao si snimati, ubirat novac od YouTube-a i nikad ne progovoriti o ovoj nepravdi, ali ti si svjesno izabrao da progovoriš. Hvala što si ostao čovjek. Ali je fora što nisam mogu. Kao ste to srce uživo, nemoj mi... Mnogo ti hvala na lažnih 300 eura što smo dogovorili da provučeš da izgleda kao da je pa da navučemo druge. Ništa, Ando, da skratimo, znači ljudi, pratioci naši, gdje god kod nas opljuje, ja ću ti javno svima pokazat. Evo. Živi, zdravi bili, nemojte se... On će pokazat i mi ćemo mnogo dugo čekat na to da to počne. Jer naredni period, u svakom narednom videu mi ćemo samo nastaviti slušati da će on to pokazat. A nikad ništa pokazat neće. I to je tako. Se ljud nepravno. Navlačim naroda, pa evo ja sam sad čovjeka navuku 300 maraka, da. Se nikom, a hoću da zaustavim ljudi, nek bude komentara, ljudi, samo da vam kaže. Nek bude komentara. Boga mi 224. Svaka vama čast vi imate, svaka im čast zamotana kujo što curica tam čeka na 31. operaciju, a oni kroz svoju pičku proturili. Pa to je tako po islamu i svaka čast naravno. Dragi moji, savjet, batalite ikakvu humanitarnu pomoć ikome. To je lijepa gesta sa vaše strane. Jest, kad se ne kradu pare. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Nisam ne vidio Marija Vrhovca. Hvala i ovom i onom sad što će prosvirati, a i onom kasnije što će zasvirat. Jasmina 20. A to je sad.
pod hitno, znači večeras je plan, sam da sebi napiše. Izmijenjat muziku na donacijama da ne bi pobudalio. To nek stoji ovako vam kao podsjetnik, jer ja ću zaboraviti to za 5 minuta. Hvala Dino Fricav na 12 eura, ne daj Bože da mi je dijete bolesno i da ovi skupljaju pare i seru, malo bi im bilo 2 metra u zemlju. Hvala ti na 12 eura, Uroš Blazinšek 10 eura, Kaučofil, jer broj, ne, on će večeras brojat. Taman prije nek što brat Mumin krene birat ovo dok nas hoće Dodikovi pobit, imaju strane. I morate pod hitno odabrat. Jasna 24 eura, uvijek si bio ljudna. Ćaća ti je bio ljudna, hvala ti na 24 eura. Morate strane ljudi odabrat. U momentu kad Dodik kriminalac i njegovi SNSD ubice hoće da nas pobiju, da nas nema, u tom momentu mi moramo odabrati stranu gdje tačno želimo poginuti. Da li želimo poguniti? Postoje 2 strane. Jedna strana sam ja. Da zatvorim ovo, ne vidim sebe, čovječe. Jedna strana sam ja. I ovo što imam, i ovo oko mene, i to šta se dešava. A druga strana je Agabek Bošnjak, historija, tradicija, pička lijepe materne, bakir se bija, jebem ti komplet familiju. To je druga strana. I sad, kad budeš ti ginuo, ovo što nas hoće SNSD pobit, moraš dobro odabrat. Da li gineš u mom krugu ili gineš u krugu manipulatora. Znači, to je mnogo bitno da saznaš. Da li shvataš? Jebo ti mater ludu. Ando, ne nasjedajte, ljudi iskorištavaju svoju djecu. Zamislite ta žena 24 sata na mobitelu. Zamisli, odeš Ćuko u tuđe selo samo da bi se takmičio s nekim i ti se nešto kurčio, a ti debil glupi obični i uzmeš sebi pare u džep da ti kupuješ neke džiđe, a te pare si dobio tako što si narodu lagao da ćeš odnijeti curici koja leži na postelji, ne mere se izići ni igrat. Jebem ti sve što si ikad ti ugledao očima svojim. To nema na Dunjaluku. To na Dunjaluku ja vidio nisam. Postoje ljudi, raznorazni kriminalci, lopovi, prevaranti u svim državama svijeta i nacijama. Kad god su ufaćeni, na njima se vidjela sramota radi tog što su radili, jer su to radili da bi imali šta jest. A ti si jedini okot na svijetu što radi tačno ovo što radi, da bi izgledao ovako i imao ovo sve, a na račun bolesne djece. Jebem ti što si očima vidio ikad. Znači iskorištavanje djeci. Evo šansa. Kopile, napravi live da žena sabere pare. Nimam protiv ništa dijeta. Da me Allah kazni. Jel nakon ko što sam tebi napravio i sabro i donio ti, pa ti slago da sam ti ukro i jebem ti što si očima vidio. Ako imam, a nemoj mi govor da moja djeca ovako... Ne treba mi kredita, sejke, ja ne koristim telefon, ne bi dao BiH Telekom, prije bi krepo, nek njima dao marku, da mi skinu. Držim pol marke da ne mere skinti jer on skida marku. Ja namjerno držim pol marke da mora gledati da ne mere skinti jer skida marku, a neću napun da skine marku. Moja za lijeko, sve što je Hando ukro, meni za lijeka trebalo, ja neću vas klijeti. Goleme riječi jer puno si ukro. Puno si ukro, brate moj, ne mere se izbrojati. To su ljudi više prestali brojati koliko si ti pokru. Jer kojiš kurac brojati kad ti konstantno ponavljaš. Štaš brojati? Nego znao se, kradeš i to je tvoj život. Onaj god se vidi i sve zna. Alhamdo i Sudina, ne možete nas nikad potvoriti. Pa i ne možemo. To samo vi možete sa svojim potezima što tačno i radite. 2 godine. Čistog obraza. Samo dokaz pošalji. Ničete kad to bi bilo to. 180 dokaza, ni na jedan se osvrnuo nisi. To bi bilo to, živiš da... Al da pjevaš, dobro pjevaš, još kad ga zapjevaš u strafu, a da se plin čuje dok lutvo jebe Jasminu. Da mi jednu sevdalinku odradiš da uz muziku jebe lutvo, to bi bilo san snova. Ali ide oko pola jedan brat Mumin, bira strane i jebemo jedan drugi mater. Tebi ta ipa, što se tiče mene, znači od mene nećeš ni mojih donatora dobiti marku. Ne znaš. Eto ta iba, možda maraka neće biti, ali očekuj 3-4 krave i kokoša i to sve, pa eto prodajte mlijeko i sir po selu, pa treba li ti cigara. To već sejke, mogu ti reći, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bujrum, ako nemaš drugi obaveza, ponesi kutiju bratu svom. Niko nije... Nemam para da ti dadnem, ali eto ti ako možeš ponesi.
poslu, sve ne znamo na humanitarno udruženje da se zna. Znači pare vrati, to će se biti upoznati. A treba nazvati to čovjeka što je njegovo udruženje pa se čuti s njim da se vidi stanje na računu od tog udruženja. Treba ga kontaktirati, valjda on je upućen u to što je njegovo i čime se bavi. Valjda zna jebo majku ludu. Znači, šta što si bezobrazna? A ti sad se... A da ti dijete ozdravi ako Bog na išalami gdje skupite pare. Ti sad tamo... Ne mere dijete ozdravi tako što ti uzmeš sebi pare, nego moraš njima dati pare, jebem ti mater usta, pa će onda dijete ozdraviti jer će s tim parama otići na operaciju. Jebo ti ludu mater. Zovi tog kruleta, zovi tog nanogicu, nek ti pomognu jer ti se samo sjediš... Ne bojima se nikom, gdje god hoćete, gdje god želite. Ja da sam htio da se mene neko boji. Ja bi smislio drugi način da to postižem, pa i failom i uspijem, ali smislio bi drugi. A ne bi ovako sjedio i pričao uprazno, jer toga se neće niko bojati. Glupane. Glupko. Majmune. Selma malo siđe sa interneta, pomozi ta Ibi da što šta uradi. Aha, da oni malo se razlete oko kuće pa skupe 80.000 maraka, a ti ćeš s njovim parama ćevape plat jebaču da te more pojebat uzdrvo. Ja, nije zar to? A pokažite Iba sad, evo, sad će izaći video, pokaži ljudima. Blokira me država da ne bi mogao ulagati u biznis. 6 kartica ja imam, nijedna ne radi trenutno. Evo da znaš. Svoj Facebook šta si poslao. I uplatnicu da sam ja podigu. Ništa, to je to. Živi, zdravi bili i vidimo se u narednom videu. Ići na sud. Aha, nazvo ga je. Ja ću privatno tužiti. Ja mogu toliko advokata da priuštim da koliko je vas u selu. U tim vašim gaćicama. Terorista će malo sačekati sa svojim terorizmom. Želite da to ne uradim, da vas ne tužim i da vas ne dovedem ponovo do prosjačkog štapa i da vam se zabrani sve to što radite, a zabranit će vam se, dođite, priložite dokaze, dokažite sve protiv mene i protiv drugih ljudi i onda ja neću podnijeti tužbu. Onda ću se ja vama duboko izviniti za sve što sam vam uradio, u stvari nisam uradio ništa. A vi meni jeste. Ja mislim da je to fair i korektna ponuda. A šta imaš reći na to što su prekučete fauli? Pa vidi, šta misliš kako bi se ponio sudija? Ili tužilac, ili ko već na sudu, kada bi jedan takav dokaz donio danas, a sutra vas ti isti ljudi blate i prozivaju i nešto pričaju o vama i nekakve dokaze imaju. U slučaju da eventualno dođe do te tužbe, da li prihvataš da se i mi ostali priključimo sa svojim dokazima, prijetnjama i svim ostalim? Mare! Apsolutno. To bi bila pomene, haj kolima. Tužba, ja ne tražim od vas nikakav novac za advokata, sve ću ja da snosim. Ne, ako treba i platiti, ja stojim iza toga da svoj dio platim i to je to. Ne, vi nećete ništa platiti, znaš zbog čega? Iz jednostavnog razloga. Sve sudske troškove i mog advokata ili advokate, kada izgube na sudu, sve će oni da plate. Da, to stoji tako, da. Tako je, ukoliko ne budu dokazali sve to što tvrde danas, onda, boga mi, neće biti ni malo para dovoljno da se sve to plati. Vidite ljudi, ja mislim da bi njih dvoje trebali večeras upaliti jedan live pjevanja, jer oni kad bi to upali, ja mislim manja bi šansa bila da postoji ta tužba da se desi. Znači da sumiramo, ti ćeš sutra putovat za Vitez, ti ćeš njima iz... Malo pleš. Evo i tebi 5 eura. Kasnije ćemo prebrati šta je meni, šta je tebi.
Hvala Mirjani na 5 eura što Hanifi šalje za kafu i hvala Emiru M na 6 eura što meni šalje za sretan rođendan. Znači meni je 6, a tebi je 5, pišta. U Vitezu kad budeš se smjestio, našao smještaj i sve ostalo, poslat poruku ili SMS ili na WhatsApp gdje se nalaziš, da oni dođu, da sjedete na kafu, da ponesu te dokaze koje imaju protiv tebe, ovo što su danas pričali da je neka žena snimala, ovo ono, i da zajedno upalite live i ti i oni, da oni prelože to, pokažu narodu u live-u i da se tako riješi ta situacija. Ne, nećemo live, snimat ćemo ovako, jer može doći do pucanja konekcije i tako dalje, snimit ćemo mi to sve i pustiti u emisiji, bez cenzure, znači ide u cugu sve snimljeno. Svaki prekid koji se desi, znači to je cenzurisano, ide cijeli snimak. Tako da nema cenzure. Pitam te sad otvoreno, bez toga što se mi poznajemo i to. Šta u slučaju da postoji neki snimak, eto nekim slučajem da oni donesu neki snimak? Šta će donijeti? Šta će ponijeti? Pa ne znam, evo da je neko možda koga se ti snimao, želio mu pomoći ili nešto, vršio privatno, i to je krivično djelo, snimao te privatno, dostavio njima i tako to. More snima koliko hoće. To prvo sud neće prihvatiti. Hvala Urošu. Djeci je 10 eura, gdje ona? Zapiši djeci 20 maraka, hvala Urošu. To je krivično djelo, dobro si rekao. Znači neovlašteno snimanje, to sud prvo kao dokaz neće prihvatiti. Drugo, taj neko ko je to pričao, on mora isto da dokaže da je to tačno. Ne može rekla kazala. Znači nema rekla kazala. Ta ista osoba. Uvažnoj gospodi, Boga mi hvala, Emiru M na 6 eura. Hanifa, tebi opet 10 maraka za rahatluk, Paris i bombonjeru, da nije rok trajanja istekao. A Drise 10 maraka meni, sretan rođendan, sve to tam piše. Nije problem. Oni vjerovatno, ako postoji taj dokaz, oni vjerovatno posjeduju broj te osobe, pozvat ćemo isto ovako kao vi mene što ste pozvali i neka priča. I nju ćemo snimiti. Sve, apsolutno. Dobro. Ukoliko se to ne desi, ide tužba. Ovo javno govorim i ja na tome neću ostati. Evo ja kažem u slučaju da dođe do tužbe, ja bi želio da se priključim toj tužbi sa nekih 150 gigabajta video zapisa, prijetnji. Morate nas tuž kako hoćete, ne merete nam ništa. Vidit ćeš večeras da ne meremo. I svega ostalog, bilo šta da treba platiti, stojim iza toga, platit ću, daću punomoć, doću, šta god treba, znači naćemo se negdje, sješću, sve ću ti dostaviti. Sa svoje strane želim da budem u toj tužbi u slučaju da oni ne ispoštuju ovaj dio koji ti njih zoveš. Nadam se i mislim da će i Amir isto uraditi, jer su i njemu nanijeli ogromnu štetu i prijeteli i sve ostalo. Ukoliko budu pametni, ukoliko budu pametni i trezveno razmišljali, doći će sutra na taj sastanak i predočiti sve ovo. Evo samo da te obavijestim, evo Hamdi je u live-u kod mene. Hamdaga! Piše ovako, evo Hamdi, imam snimke i sad ti kažem, tuži me, sve
sve ćeš da platiš i sve ljudi koji su mi slali dokaze protiv tebe odmah me tuži. Sutra sve donije crno na bijelo. Slušaj Hamdija, ovako ću ti ja reći, Nedžad se sutra, Nedžad... O Handaga! Hvala gospodinu Emiru. 20 maraka za Hadžića mali. Je danas u Zenici, upravo je stigao u Zenicu. Nedžad je sutra u Vitezu i dostavit će ti adresu i dostavit će ti broj telefona gdje da se Nemoj se derat Hamdaga s velikim slovima, lopove jedan lopavski. Nađete u Vitezu, pošto si malo prije u videu rekao svom da ćeš mu polomiti ruke, čovjek te poziva na kafu da dođe i tebe iz Udinu, da poneseš sve te dokaze sutra i da se nađeš sa njim u Vitezu gdje god hoćeš. Znači javit će ti čovjek sutra adresu, vrijeme, mjesto gdje da dođeš, pa pošto si rekao sad ovdje u videu da si sila, da ti niko ne može ništa i da ti se treba javiti adresa gdje da se nađeš, evo čovjek će ti sutra javiti adresu pa da dođeš sa njim, da porazgovaraš i da poneseš to i da mu u lice kažeš sve što imaš protiv njega, da mu to saspiješ u lice snimljeno na kameri koje će on objaviti, jer svi ćemo se naljut na njega i radit ćemo vide protiv njega ako mu ti to saspiješ u lice, a on to ne objavi. Tako je. Tako je. Znači sve dokaze koje vam priča, neka sutra donese, kako sam rekao malo prije, sve ćemo snimiti, apsolutno sve. Ja ću već sutra opet tako da pribacim, pripečem koju peku dok vi to ne poobjavljujete, pa ću ako 8 se opet ovako upalit, odreagovat to sve, ako se niko ne ljuti. Bez cenzure. I objavit će se. Ovako ti kaže, imam snimke, a da vidim što neće sud to uzeti, garantujem ti. Sutra slobodno imate policiju, ne Hamdija policiju. Da ti ne si hodam ja, niđe star čovjek u krstima me ufatilo. I zadnju čašu zbog njega razbije. A danas, draga Hadžera, čitava Rusija slavi moj rođendan. Izvila su nuklearno oružje izvezli, kaj gledajte šta mi imamo za Amirov rođendan. Mili $20 tetka iz Amerike ili Njemačke, otkle bi? Iz Amerike. Bog nikad ne daje onima koji stoje iza lopovluka. Očigledno podržava razotkrivanje zla. Radiš uslugu kao zaštitnik, zato teče super chat. Nije nego ne igram PUBG pa sjevaju da nasije. A on isto ne igra pa ne sjevaju. Radiš uslugu. Šta da svi kažemo koga briga šta drugi rade, nek uzmu lopovi od vas, meni dosta korupcije. Enough of the corruption, motherfuckers. You have to be legal. Legal. U svom videu, ti si rekao u svom videu da čovjek dođe u Vitez i da ti javi gdje je došao. Čovjek je sutra u videu. Što mi nisi Nedžad odgovorio na poruku, piše ti? Na koju poruku? Na što da odgovorim? Jesi Hamdija, nemoj da lažiš. Sad smo puštali tvoj video i gledali, napisao ja čovjeku nisam rekao, ja ništa nisam rekao za Nedžada, imam sve. Sad smo puštali tvoj video gdje si spomenuo Nedžad živa istina, gdje si prijetio da ćeš ruke slomiti i tako dalje. Ima tvoj video, jel ti nas praviš budalama sve? Joj, kad Hamidža upali večeras, ne jebe ga niko 2%. Ja mu poručujem, evo gleda, ja mu poručujem ponovo, znači Hamdija, sutra ću te obavijestiti prije podne, gdje ćemo se naći, da ljudski razgovaramo, ljudski, ne trgovi meni lomljevine nikakve, znači ljudski da razgovaramo, ponesi sve što imaš protiv mene i protiv drugih ljudi, a pogotovo protiv mene. Zaista predivno. Uključit ću kameru, bez cenzure, sve ima da se objavi. Evo, pošto si Hamdija tu, izvini Nedžade, pošto si Hamdija tu u čatu i pratiš sve, evo ja te pozivam, imaš moj broj telefona, imaš Viber, imaš Whatsapp, evo ja te pozivam, hajde, evo ko što je Nedžad nazvao,
Nazovi, ne moraš palit kameru, nazovi samo zvukom i ja ću te pustit direktno sa Nedžadom da razgovaraš i ja ću šutit. Ajde, Kujico! Tako je. Može. Evo, znači, ti si, kaže, malo prije ti je poslao poruku, isto to je napisao, a nisi ti njega zvao okonja, ti si prijetio da ćeš lomiti ruke i noge Hamdija i ti si prijetio kogod želi da dođe i rekao si da imaš dokaze protiv čovjeka, ti si udario na integritet čovjeka koji se preko 10 godina bavi s ovim poslom. Esko, sam član čitavu godinu sretan rođendan, hvala ti, vidi ti na rođendan postao član. Koji, čovjek koji ima svoju firmu, radi, zarađuje, ima svoj posao privatni, ti si mu udario na ugled, na dostojanstvo i sve osad. Znači, sad... Ima easy dobar kardan. Sad, ode da vam gledanost ne dižem. Tako piše. Znači, ne smiješ Hamdija u live. Vidiš koji je to bezobrazluk. Znači, ja ga javno pozivam. Dođi sutra, ponesi sve dokaze protiv mene. Sve dokaze. Kojim jezikom treba Hamdija da ti kažem? Na koji način da ti pričam? Hamdija dobri, ovom prilikom te javno pozivam, dođi sutra, molim te odazovi se. Ponesi dokaze, ne možeš pričati imam dokaze i neće žena da se spominje čovjek. Ne može tako. Ima da spominješ sve jednu osobu koja je protiv mene kao nešto ima da pustiš javno sve ovo o čemu pričaš. A ne na način, ti samo ja sam znao da ćete vi uraditi ovo što ste uradili, zato sam došao Hamdija. Hamdija čovjek je u Zenici, Hamdija čovjek je sad u Zenici, znači on je maksu znao da ćete vi objaviti taj video, jer je Izudina išla tamo i u komentarima pisala svašta, imamo sve slikano, čovjek je u Zenici, čovjek je sutra u Vitezu i pozivate ko čovjeka, eto, ti kažeš ti si sila, tebi niko ništa ne može, evo čovjek te poziva ko čovjeka da sjedete za sto, ljudi ratuju, pokolju se, bace nuklearne bombe jedni na druge, pa sjedu za sto i razgovaraju o tome. Ja 2 mjeseca pokušavam do Hamidže doći da ispušimo po jednu kod trafa, on neće. Uzme cigara, uzet ću kad budem išao večeras da trafa. Hvala Jeski na 5 eura. Padel navali 2,5 eura i jesu smiješno kad se Nedžad iznervira. Pa zato je se najbolje ne nervira da se narod ne smije. Tako je, ja ga pozivam da sjedemo ljudski da razgovaramo i da ponese to sve. Ne znam ljudski! I da snimimo nema pobga kad četeri tamo bijaju. Sve. Ja njega nikada nisam nazvao nikakvim pogrdnim imenom, niti sam o njemu ikada išta snimao. Ja jesam, Hamdo Lopov. Znači, ja sam to našao prozvanim na ono što je on rekao, a ja samo napisao i da o meni tako počnem da priča, da piše, Boga mi neće moći tako. To je kleveta. Kleveta po našem zakonu ovdje policija neće da reaguje, ali hoće sudstvo, hoće tužilaštvo. Znači za klevetu, Boga mi, dobijaju se lijepe kazne od novčanih do nekih drugih. Gore je napisao da ga tužiš, znači gore prva poruka koju sam ti poslao, da ga tužiš, da ne možeš ništa da poneseš, da će on sve to priložiti na sudu. Napisao je da ti je poslao neku poruku na nešto, pa eto molim te da provjeriš da li ti od njega došla bilo kakva poruka. Šta ćemo provjeriti? Ja da se bakćem sa porukama i ostalo. Takve poruke i bakrači ja to da radim. Ja nikakvu poruku nisam dobio. Znači... Ako mislim na onu jučerašnju, ne, nikakvu poruku ja nisam dobio. Ako mislim na onu jučerašnju poruku, ja nemam šta da odgovorim na nešto što apsolutno nema veze sa mnom. Da se ja sad prepucam sa njegovom ženom, ona meni, ja njemu, pa nisam skladam na tako niske grane. Adok, nemoj, molim te. Ne, nisam ni mislio, izvini Nedžad, nisam ni mislio da ćeš se ti, kako se zove, spadat na to da se ti sa njim svađaš, ja ti samo čitam ono šta je on napisao, znači da ti je poslao neku poruku, on kaže da ti je danas poslao poruku, evo, znači počet ću ti ponovo od prve poruke, evo Hamde, imam snimke i sad ti kažem, tuži me, sve će se da... Adok, Šeranović, molim te. Da završimo ovo, nemam ja vremena za ovo. Dobro. Ovo sam tebi učinio uslugu i gledalcima, znači da javno zna. Pazi, ja ga javno pozivam sutra da ponese sve što ima. Neće mi dati, ja ne tražam da mi daš, nego da pustiš, da snimimo to što imaš protiv
mene i da javno pustiš. A ne sada da se izvlačiš kako tužilaštvo, kako se doćićeš tužilaštvo. Slušaj, znači, ovo što ti rekao, nek dođe ko hoće, ja to ovo, ja to ono. Ja ti neću ništa. Apsolutno, neću ništa. Moje ruke su čiste. Gajim, evo, 50 i kusur godina, ne želim da ih prljam. Nikad nisam prljao, neću nikad. I nisam taj tip čovjek. Da sam. Ali, postoji jedan ljepši način. Mili tatka $10 ne želi Hamdo normalno ništa, niti bi pristojno dokazao da je na sudu, samo još nije došlo do toga. Samo zna prijetiti, to su seljačka posla, nema sa njima normalno razgovara bez ljutnje, sud će pokazati, eto mora neko pokazati. A to je sud. I kao što si rekao, da napokon, ako ne dođeš sutra, a očigledno... Da napokon, drago, idemo u instatacije, pa da vedemo, vada. Karanju nećeš doći, zato što nisi muško, zato što nemaš ništa, zato što lažeš, zato što manipulišeš, a manipulacija, laž... Hoćeš da mu produžim sat live-a večeras, Baku? Hoćeš da ti pokažem kakvu moć imam? Moja jedna rečenica će dovest do 1,5 sata live-a u čovjeka. Hoćeš? I sve ostalo pripada jednoj narcisoidnoj osobi, jednoj psihopatu, gdje ima na svijetu da čovjek priča u trećem licu o sebi. Gdje to ima? Ima u gaćicama. Koji ne zna šta je padež, a kamoli da postoji 7 padeža u bosanskom jeziku. Ne samo to padež, nego ne zna razliku između č i ć. I da čovjek priča o sebi u trećem licu. To samo ljude. Znači, ljudi koji ne mogu da podnesu, koji nisu izgrađeni. Što znači izgrađeni? Ja to moram da prevodim, Adoks, oprosti, molim te. Znači, kad ja kažem ljudi nisu izgrađeni, nisu iživljeni. Znači, ništa nisu napravili od sebe u svom životu. Drugo, podnose pohvale i kad ih neko hvali, ako ih kritikuješ, onda oni lude. Znači, to su znaci, samo ta dva znaka su znaci narcisoidne osobe. Što znači? Priča, evo ja došao. Sutra sam u Vitezu. Ako treba, evo sad, ovog momenta ja sam za pola sata u Vitezu. Nikakav problem. Urađu, ponesi sve što imaš protiv mene. I da se ponavljam oko papagaj, sve ovo razumio. Ali evo vidiš, po tom pisanju, znači, neće doći. Onda, ljudi moji, zaključite sami o kakvoj se osobi radi. Što znači? Svi ovi ljudi do sada, prije mene, što su pričali, iznosili, bili su u pravu. I završit ću s ovim. Ja neću reći da je uzeo od Medine pare. Neću reći da je pokrao, da je prevario i sve ostalo. Ali ću reći jedno. Izaći u javnost i kazati, ljudi, majka koristi svoje rođeno dijete da bi dobila pare. Kako vas nije sram i stid? I reći da sav novac koji je došao neće biti dostavljen toj majci, nego će ga oni usmjeriti kako oni hoće i gdje hoće. Ja jučer nisam znao, pogriješio sam par puta skretanja. I onda sam završio u Vučkovcima preko nekakvih brda i planina, ima asfalta, nema asfalta, pa kroz šumu, pa kroz njive. Znači, toliko je to mene potreslo. I onda, ljudi moji, dobijam danas poruku iz Sarajeva, gdje mi čovjek isto tako hvalio me, dobar si, super si live-ovi, super ste emisije, tvoj vjerni pratilac, gdje mi čovjek, Adoks, poslao sam ti, gdje mi čovjek suje kako Amiru, tako meni, mater, ja tebi neću, druže, opsati. Ja hoću. Uopšte me ne zanima ko je taj čovjek. Ali, ako taj čovjek bude slušao kad ovaj live, ti čovječe što se javio, ti Nedžadu, pa meni opsovo mater. Ja tebi jebem mezarove porodice ko ti je pokrepo, pa dođe akoš da ubijemo jedan drugog. Sve ti jebem što si očima vidio. Kogod daje taj čovjek, sve ti jebem što si ikad ugledao ti, ovako. Znači sve ikad, oko tebe godinama unazad. Sve ti jebem na kameru. Kogod da si, uopšte kurac mi puca kosi. Hoću li reći ko je u pitanju? Prvo pusti snimak. Kako mi je drago. Kako mi je drago što sam ti prvo jebao sve, a sad ću ti ponovit, a nakon što saznam ko si. Ali samo isto mogu reći. Nikakav problem. Rekao si mi još, gdje me vidiš, satraćeš me. Haj večeras da se vidimo, ne moraš uopšte čekat, jebim ti sve pomrlo. Satraćeš me. Ja ću doći u Sarajevo
popit ću s tobom kafu, ali pošto ja nemam vremena, naće se vrijeme za tebe. Nećemo, pošto je to bezvrijedan čovjek, bez ikakvog značaja u životu. Sve ti bezvrijedno jebem šta si očima vidio ikad, kogod da si. Svega, nećemo puštati taj video, reći ću samo za javnost. Šteta, ne pustiš eto. Da je u pitanju Krezo iz Sarajeva, to vam sve. O pa ja, kontam neki čovjek, pa tebi će već ključ proći samo kroz glavu, onaj ko nož kroz maslo. Ja mislio čovjek neki ono, a dok se, nemoj više ubacivati u video kad Ćuko laje. To njemu će samo ključ kroz glavu proći, ništa više se njemu, nikog kurac zabolit neće, vjeruje. Znači, od sad samo, kad ljudi pričaju, to objavljuješ. Ne objavljuješ Ćuke što laju, to ćemo rješavati s kruletom. Eto da znate. Znači, ništa ni tom čovjeku nisam uradio, ništa, nikad. I on meni šalje kratku poruku psuje majku, tako meni, tako Amiru. Mislim da to dovoljno govori o svima njima. Ja mislim da sam rekao Čeranoviću sve što treba. Hvala ti. Još jedno pozivam gospodina i gospođu Ramulj. Dođite sutra, pozvat ću vas. Nisu to gospodin i gospođa Nedžade, on je Dubak, a ona je Rospija, što se jebe sa snimateljem Uzbukvić u šume. Nakon što mu ćevape plati, jer ne valja jebat na Ćesrci. Da ne bude ja pričam, ja ću ipak doći i javit ću vam gdje se nalazim, ponesite sve što imate, vašu kameru, to jest vaš mobitel, vi nemate kameru, vaš mobitel, ja ću svoje 2-3 kamere ovdje koje imam sa sobom, non stop nosim, sve tri ću da upalim iz više uglova, tako da se ništa ne može sakriti, da ne bude cenzura ovo ono. I sve što imate pokazati, dokazati, protiv mene doneste. Nemoj mi vas spominjati sud, ovo na sudu ću. Znači nemaš ono što muškarci svi imaju, to ti nemaš. Da imaš, napisao bi tu da. Da imaš, ne bi snimatelj vodao iz Udinu po šumi. Da imaš, ali pošto nemaš voda. Evo ja došao. Došao da pričamo. Znači da pričamo. Ako znaš šta znači pričati. Ljudski, civilizovano. Ti meni u facu, ja tebi u facu. Sve što imaš reći, ispričati. Pokazati, dokazati. Nedžade. Zahvaljujem svim tvojim pratiocima, svim tvojim gledalcima. 500 ljudi u live-u ti šalje podršku i pozdrave. Hvala ti što si odvojio svoje vrijeme da kažeš ovo. Čuli smo se mi prije kad si mi to javio. Ja sam ti rekao da ću ići live, ti si rekao idi, da ću te zvat. Hvala ti što si mi dao tu čast i ukazao da budeš kod mene u live-u i da ispričaš ovo sve. I opet ti ponavljam, u slučaju da dođe do tužbe, želim biti dio te tužbe sa svim onim prijetnjama i dokazima koje ja imam. Ne, da podvučemo. Sutra ako se ne pojavi, ide privatna tužba od mene za klevetu. Lagano. I nanešenu bol i sve drugo što usko se može još dokazati. A tvojim gledalcima želim još samo da na kraju kažem, danas sam bio u jednom selu Komšići, gdje sam snimio jednu porodicu koji su doživjeli jednu katastrofu u februaru mjesecu. Je utao iz Kalašnikova na oca, sina i majku, gdje je tom prilikom sin teško bio ranjen i otac i majka i nažalost nakon 8 dana sin je podlegao bio je borbu za život. Poručujem svima vama da pogledate taj video i sve će vam biti jasno kad to vidite. Hvala još jednom svima na pažnji i lijep pozdrav. Hvala tebi i svako dobro i čujemo se. Hvala lijepo. Dobro, to bi bio znači jedan video za klipsa sutra. Ne, drugi. Ima Zeus. Hvala Cranberryu na $20, sretan rođendan, autentični kreator. Ne, nego sutra za klipsa govorim šta ima. Autentični, vidi nisam srce dao. Kreatoru, živio još jedno 200, nemoj 200 godina, još jedno 20. Ovako. 20 beba. Za budućnost Bosne, kažu dušmani da ti mi doniramo da galamiš mjesto nas. Nije to se zna. Donacije su za ruke. Šta ruke? Za ručni rad, jel? Bravo, great job. A za bravo. Cijenimo te i tvoje djel. Cijene ljudi. Cijene ljudi. Ovdje već 40 godina dolaze neki ljudi. Ja ih lepo primim i ugostim. I oni to cene i pamte.
Možda pitaš Mišketa. Samo vidi pod B, brat Miške. Eto ljudi, da ne bude Adoks nešto slagao, vidjeli ste Dubka u čatu tu gdje je došao i rekao da nije prijetio, da nije on ovo ili ono. Ja ću ponovo pustiti dio, znači ponovo ću pustiti dio, iako mi se ne pušta, dio gdje prijeti, čovjeka imenuje da će ruke slomiti svima nama i ostalo. Ajmo to vidjeti kako će to on nama lomiti rukice. Ajmo vidjeti naših poštenjačinu, jebote. Što se ne čuje? Stan, nisam ga bio pojačao. Ovaj video je Hamda napravio, izglumio je Zumru. Naravno, te gluposti, te tvoje pokušaje nečega, neke materije u univerzu, nisam lud to gledat. Zumri. Što sam ovaj video napravio najviše radi ovih pojedinaca, kaže, do jučer je bio tražio jedan čovjek isto pomoć i sad neću da ga imenujem, sad je on neki youtuber, neka faca, posla mu čovjek, rećemo neki 1000 maraka, nađe se taj čovjek u YouTubeu i sad ti vrati, on znaš, poko pošten, razumijete, ne treba meni. To je uradio sve radi ljudi, znaš, ne bi li on sad odaje biti youtuber, ja sam najpošteniji, ja sam to vratio ljudima i sad te društvene mreže dijeli, joj, najbolji si, nema ovo nigdje, znate li, nemojte fatati te ljude tako na te političke i nemojte vikat ljudi, nemojte slati odmah kaj volki mu stomak, ja sam njemu baš pisao i privatno tom čovjeku, nemoj da me uzmaš u usta, inače ćeš imat sa Hamdom problema, nije... Eto sutra od tog čovjeka tebi pa mu možeš te probleme zadat. Ti sve jedan koji god budete sa mnom se kofrčili, Hamdića, sa mnom ćete imati problema. Evo ovako, napravio sam ovdje, ljudi, nemoj da šalijete pare neradnicima i oni što imaju velik stomak. Jedini Hamdo na Dunjaluku nema stomak i jedino pare šaljite svom Hamdi. Eto, ja tako ljubav? Tako je ljubav. Tako je ljubav, šaljite Hamdi, nemojte slati nekom drugom. Zadovoljno za današnji video. Ljubav, ja sam zadovoljna, ali iskreno da ti kažem, stvarno je predalek put i onda sam se malo prepala od onih... Joj, vidjela sam medveda stope. Da, ovo je bila mali... Koto sam vidjeti medveda da kuživo, sašćemo se i da snimimo kako ja ufatim medvjeda, da vidite koja ja imam. Pa kako ćeš kad ne mereš 15 metara potrčat uzbrdo, kako ćeš medvjeda ufatiti? Snagu, silu, da ga Hamda izvrni na leđa, da medvjeda znači ja oborim. Pa nije medvjed horuz. Da ga opucam od ledinu. U beton da ga zabiješ u šumi, što su izbetonirali medvjedi. I nemoj da turate nosovi pojedinci, sad si ti najpošteniji majmune jedan. Jo, ja znam gdje je jedan snimatelj u šumi Uzbukvić turo nos, ne znam jel mu smrdilo, znam da je turo. Moram da kažem, majmune, sad si ti najpošteniji, ti si vratio 500 eura, sad si ti neka faca, ti tutoriš sa svima, sad sam ja youtuber, ovi su zarađivali na mene, šta zarađivali su na mene, nek su ljudi zarađivali, šta ima veze, došli su snimili na mene su uzeli milionske preglede, šta sad trebam ljudima pregovarati, nek su, da uzravno potrošili sve što su zaradili na mene. Hvala, brate moj, da ti Allah usliši molitve. U veseli na faki. Nemojte onom slati, ko se ti da ti nekom tutoriš, hoće li koliko me poslat, neće li. Eto zbog taki, i sad ti neka glavna faca. A ti si niko. Da vidimo šta kaže. Chat GPT se ne može učitati, stan da firewall isključim. Pa isključen je, što se ne može učitati? Ponovo pokrenuti. Evo ga. Šta bi se desilo? Opa. Kada bi se u šumi borili Hamdija, Ramulj i medvjed. Evo vidi, ovdje ti piše da nemaš gotovo nikakve šanse ti protiv medvjeda. Znači medvjed jednom sam jednom šakom kad te
Znači, ne bi te zabio u beton, on tebe zabio u drvo, ti bi postao brazda kore drveta. Uopšte se ne bi znalo da je osoba zabijena u to drvo, nego mislilo bi se da je smola se osušla, znaš kad smola krene teći. Ko ništa, majmune jedan. Nemojte glumit meni frajere preko ti to porukaju od tamo, one voru lijep iščupa. Boli te briga što ja ne radim. Ja kad sam radio, vi ste gledali, sam mogli vidjeti na crtanim filmoma šta sam ja dizao i kako sam se borio kroz život. I ne pametujte. Ljubav, mogu još nešto reći? Možeš, Ljubav. Što se tiče tvog rada, čitav život radiš i čitav život i radiš i sad. I YouTube nije samo, evo ja došla i ja se pojavila da gledajte. Ne treba da budeš interesantan, komunikativan, zanimljiv da bi te narod gledao. A zašto kažem zanimljiv? Mi smo svojom pojavom zanimljivi jer smo opušteni i sami svoji. Nismo tuđi, nego smo sami svoji. Volimo ovaj život i vodimo ovakav život. Nas ne mogu Hamdu da gledaju zato što smo za kratko vrijeme prestigli njihove pregleda koji su neki godine. Naći se taj, sad je ga Dijana snimala. Ne znam kako se zove. Majmun obični. Ma obično. Ja ti kažem da si majmun. Majmunčina. Hoću, evo ja ti kažem da se... Ja vam kažem svima na ovom dunjaluku, ne bojima se nikog, gdje me god sretnite, zaustavite me, evo ima Passat, piše, da vidite frajere i mangupe uživo. Da vas ja vratim na tvorničke postavke. Eto, ide, znači, Nedžade, sutra ti ideš na tvorničke postavke. To će se desiti u gaćicama. Šta tebe boli briga hoće li kome slati? Imam ja pravo posla kome ja hoću. Pa imam ja pravo reći ljudima da si lopav, pa nek šalju ako hoće. Da li ima on stomak, da li nema? Evo ja sad kažem, jedini, nemojte slati ljudima koji imaju stomak, koji ne radnici. Samo šaljite, evo ja nemam stomaka, vidiš, Hamdo nema stomaka. Jedini čovjek na dunjalu koji nema stomak, samo Hamdi šaljite. Moram da kažem što pravi neki hejteri, kažem reakcije, da sa mnom ne možete i nikad se više neću nikom ispovijedat. I naravno nećeš ni prošli video, nećeš ni pretprošli, ni zaprošli, nećeš ni sljedeći. Hvala Driset Šike, 5 eura, ulaži su kratke noge kod Hajde sve kratko, kod Hamde sve kratko, više nisam sebi ne vjeruje koliko laže. Šta hoćete da vas... Hvala te na 5 eura, Hamde je najpošteniji čovjek, nemoj tako. Ispovidim, jel? I ti živa istina je ovima svima, jel? Ćao! Jučer prekjučer čovjek bio dobar čovjek, kako sad ne valja? Stop, prevara! Hoćete vi? Hamdo, sve crno na bijelo. Sve je godina, evo kako ima crno na bijelo. Eno vam policija. Ima li gdje dokaz kakav? Eno vam dole tužilaštvo. Ma eno tebi, sad će tužbica, pa eno tebi policija i tužilaštvo. Ako sam toliki lopov. Pa ti si još veći lopov od toliki. Pa zašto vi ne odete u policiju, živa istina? Pa ja išao u policiju, ali to valjda oni ne znaju kako se to hapsi i kako se to sprovodi i radi i ništa se nije desilo. Ja išao, imam malo detaljno išao. Na nogico, okonja, o ti? Nema, na nogice je skinuta, ima 3 mjeseca. Nermin Tito 10 maraka, veliki pozdrav za Amira, legenda sam ljudi moji. I sve prisutne u čatu, i u čatu su legende. Dobro, nisu tribine, ali ovi ostali jesu. Iđite pa javite me da sam lopov, što da sam bi bio u zatvoru. Pa ne bi do sad bio u zatvoru jer eto neko je očigledno nesposoban da skonta da si ti lopov. Vi što podržajete te majmune, do men psujete mangupi. Hamdo, če god želite, dođite men da se susretnemo pa mi nešto reći u facu da te vratim na tvorničke postavke. Sve jednog, znači ne bojima se, jači sam od vas sve jednog. Polomit ću vam ruke. Ne mereš ti trčat uzbrdo, a kamoli lomiti ručice. Znači, ovo je počeo prelazi svaku granicu. Ovo je prije godinu, evo godina i po mešćini već polako. Mora se polako početi vika godina i po. Postavke?
Ću vam se uzinat do glas više. Slušajte me. Nemoj nam uzinat, naša da bude zadnja. Tako je, đubro. Začepite žvaljurde lopovski, naša je zadnja. Ovo je zadnji video što sam sad se oglasio. Ne se oglašavam. Ovo je zadnji video što sam pokazao i hajvan, i stoku i sve. Tu će znači, nećete više ništa znati šta se zbiva u našem životu. Neki period, možda 5-6 mjeseci, vi ćete ja kad odlučim. Ništa više nećete znati. Snimat ću redovno, ali šta da kažem? Snimat će redovno, mi nećemo to moći gledati. Nako će uploadat na... Pokazujem da su moj život prevatni. Prešli ste svaku granicu, psovke djece, opet sam rekla, već imam 2-3... Aj kad ste mangupe... Ma nećeš navuć nikad ni da ima, ni da bude, ni da se izgovori, ali ni ti, ni Hamelj 2 kilometra, ni onaj gore terorista izbed, ne. No worries, 5 eura za poustavke, hvala ti na 5 eura, nećete navući zato što se seksualne aktivnosti ne smiju obavljati sa dječicom. No, seksualne aktivnosti se smiju obavljati samo s tobom, raspio, uzbukviću s rubanu ti sunce. Da izvinete. Jedini čovjek ko vas zove sve jednog gdje god hoćete. Nemojte pričat mi za leđa, vidi u mene leđa. Znači imam leđa, kako ono kažu, nehljebar. Nehljebar, neće rad. A često me niste prozivali kad sam balvane nosu, a? Prosim, evo kogod hoće nek mi pošlje, prosim, šta hoćeš? Pa ti kažeš, majmune jedan, nemojte, stomak mu do zuba, ja sam Podhitno bi trebalo iz Udinu da bi Ena navlači zlo. Eskort vitez. I vidi sad imaš ovdje City of Love. Eskort Bosnija and Hercegovina. Registrovat, ostavit broj. Ko ima kakve potrebe može donirati. Eto. Tražio posao, nisam mogao naći i nije me niko htio zaposlati. Sad mi svi nude posao, sad ja neću. Što će mi? Ja sad sam svoj gazda, uživam i nemojte pojedinci pametovati. Nadam se da će vam se zomreta svidjeti. Svidla nam se. Ja sam pozitivan, ali ja sam ljud, koris. Ti si Karina. Znači opasan sam ko struja. Ti si... Znači nemojte mi glumit frajere. Ti si bezvrijedno neštavilo, nepostojeće, ništa. Eto, rupa crna. Ti si glupko jedan obično. Preko poruka, tastatura. Opet vam kažem, šta god imate protiv Hamdi, dođi, imate me Facebook, imaš me, evo i broj telefona 061 744 131, sve. Taj broj 131 na eskort i da ljudi zovu jer prosi žena i ko hoće šta da donira, ali ne mere se prosi džaba. Nego malo mangup, evo gdje god želite. Znači ne bojima se nijednog. Povedite slobodno koga god hoćete. Ali ja želim u Brijesnici i ne može u Brijesnici iz nekog grada. Nego ja moram neđe ići. Ja vas prozivam. Nemojte glumite se tu kad vam čovjek pošalje privatno poruku, ušutite se. Nisam ja. Nemoj to, bala. Nemoj glumit. Nemojte se ušutiti. Ako ko smo se mi ušutili. Niko i ništa ste. Meni ne merete pera odbiti. A zato što zovete lopom vaki, imate policiju, imate sud, imate tužilaštvo, tužite me. Isto i ti nas tuži što te zovemo lopovom, a ti nisi, imaš policiju, tužilaštvo, imaš sve, pa imaš instetaj.
Uvažena poštovana, naravno, gospođa Hasiba Džigal, happy birthday and many happy returns. Thank you very much, I really appreciate it, you know. Ako sam toliki lopu, 2 godine pravite lopovom, just... 2 godine ti kradeš, pa mi govorimo da, a ne pravimo te mi... Ne, ma kurcu, objašnjavaj muda pukoši. Hoće li Hamdu u zatvor? Evo već sam Vidit ćemo sutra. zatvor, već sam u posjeti, Nemo, evo već sam u zatvor, vidite. Mi svaki dan sve više napredujem. Hando, ja sam rekla, u zatvoru su oni sine, svezani za smrdljivost. Nikada se više neću prodati u životu, crkim ćete od muke. Od sad samo vodimo sve. Ali ja imam protiv svi u vas dokaze, samo ja neću druge ljude da... Ja imam snimak još živo istini, jučer je pričao sa ženom, sve kaže, šuti, nemoj me... Zato si rekao dobar čovjek jer si imao snimak o njemu, imaš i sad to. Nemoj me otkrivati, nek ostane taj anonimno naš razgovor. Imam snimaka, zamolila me žena uvuću ljude probleme. Nemojte kaj puno... Tako da, nemojte pričati protiv mene, da ljude pušiš u snimak i da će vas obrukat Hamdo čitav život. Ali uvuću probleme ove druge ljude. Ja, ti to nećeš. Jer mene kada zovete, sva se razgovor snima, znači preko mog mobitela, kad me pričaš, sve se snima. Daj, nemoj nas pripadat. Šta su sve to uradili. Pa de, nemoj! Ja sam to htio da objavim, žena kaže, nemoj Hamdo, ugrožćeš i mene i moju porodcu i familiju, napravit ćeš bela i to je tako da... A počeće kamenčeće od prazar kacka. Ako lutvo do trafua večeras dođe. Eno saha tipo na uma 4 ide ko halva. Nemojte, ja sad kad taj snimak objavio, ja bi vas... Al Krule, molim te večeras opet jedan poziv da provjeriš da li večeras... Mi moramo pokušavati, Krule, brate moj. Mi moramo pokušavati pomiriti se dokle god postojimo. Znači večeras ponovo telefonski poziv. Da li večeras možemo doći sa ljubičastim očima do trafova? Da ispušimo po jednom da postanemo prijatelji. Budimo svi prijatelji. Pip te jebo! Sve srušio na noge. I tako, nemojte. Dođe vrijeme, možda dođe vrijeme. Ali nemoj ako meni dođe 5 do 12, znači objavim kad bi sve gorilo. A nije to samo jedan, ima tu par koji smišljaju šta će... Marš od mene, ne zanimate me. Marš, đubre, jedno lopovsko marš! Ako ste mangupi, bujrum, selo Gačice, marš! Evo, vidiš da sam se raširio. Marš! Da vas ja vratim na tvorske postavke, da više nikad nikom ne ljutim na vas, samo vas ja prozivam, frajere, mangupe, da vidim te vaše snage. Isprobajte na Hamdi tu snagu, da vidim. Nemoj da šta Hamdi zamjerite. Neće. Vidimo se u narednom videu. Vidimo se za 5 mjeseci. Ćao. Toliko o lopovu i Rospi. I sad ovdje ide outro klipsa, 3. video za... Dobar dan želimo. Uvaženim, poštovanim, predivnim gledalcima ovog kanala, kojih je nešto malo više, po našem vremenu, nešto malo više od 400.000. Hajte, molim vas. Pa to ti je... Koliko je to, 1/4 države? Izvini. Ej, hajde sve jedno. Hvala uvaženom, poštovanom Emiru M na 6 eura, pozdrav svima, pozdravite bi, dobro došao. Naime, šta smo danas čekali? Čekali smo da saznamo kakav je ishod susreta velikana poštenjačine, čije se poštenje čulo do najmanje Los Angelesa u Americi, sad možda i u drugim gradovima, ne zna se. Sa jedne strane. I sa druge strane, gospodina Nedžada sa kanala TV Živa Istina. Jer se jučer desilo to, odnosno prekjučer je Hamdija objavio video, a jučer je Nedžad objavio odgovor. Napadi, optužbe, kao i uvijek što to ide kod Hamdije, možda Nedžad ne zna zato, međutim, kod Hamdije to ide unazad, koliko već, 20 puta, 15-20 puta.
I svaki put je kriv onaj s kime se on raspravlja i svaki put je taj nešto pokvaren i svaki put on ima neke dokaze, nešto crno na bijelo i on će to pokazati i nikad ne pokaže i uvijek je tako. Šta se jučer desilo kod Adoksa? Znači ja sam ovdje fan poredo da mi imamo kontekast. Kontekast čitav. Pa hajmo. Stavit ćemo mi to sve na 1.25. Poštovanje! Jer ima toga. Čujemo se, Soko zove Orla, Orao pao, Soko se šlagirao. Oru. Ne vidim te. Što se tiče toga, on je Moro, Vala, Čiri, ribolovcu na 2 marke. Jesi li vidio kako izudina šlajdra dok kosi trimerom? To je isto u jednom od tabova, idemo samo redoslijedom. Ne možeš ti mene vidjeti jer je u mene kamera u live-u, mi vidimo tebe. Ok, jel vidite mene? Vidimo tebe. Odlično. Lijep pozdrav tebi i tvojim pratiocima, gledalcima, kako god ih nazivali. Iz Zenice. Pozdrav i tebi. Reci mi, Nedžade, ti si me obavijestio da ideš za Zenicu. Iz kojeg razloga, zašto, šta se dešava i šta će se desiti? Vidi ovako, prijatelju, ti si malo prije rekao lijepo da bio kod Male Medine juče. Ono što sam ja vidio, ne do Allah nikome, ili Bog, kako god ga ko nazivao, ja to ne bi zaželio ni najvećem dušmaninu da doživi. Znači samo boravak sa tom djevojčicom, sam boravak, ništa drugo, a kamoli da od četvrtog mjeseca... Znam zato što kad sam te zvao bio si kod nje i plakao si. Da, kamoli od 4. mjeseca da gledate svoje rođeno dijete kako se muči i kako se pati i znate da joj ne možete pomoći, znate da nemate novaca, znate da i sve što se uradi za tu djevojčicu, ona nikada neće imati normalan život, dostojan bilo kojeg djeteta na ovom svijetu. To njeni roditelji znaju, ali oni se faktički bore da je obezbijede i da je daju zajedno sa ljudima koji su humani. Pozdrav, Krule. Ovo je možda kod njega prekidamo emitovanje. Ovdje je malo puklo. Ali eto. Evo sad ću se ja parkirati, staću negdje, oprostite. Hoću da kažem, zadnje sam rekao, ne mogu da shvatim da postoji na ovom svijetu neko ko može da opstruira i da kaže da ta majka tog djeteta laže, koristi iz nekog razloga. Znači, bio sam, gledao sam, puštao si snimak od Univerzalnog majstora. Da. I čovjek lijepo kaže, ja ne mogu ući unutra, ja neću tamo da ulazim, to ne bi mogao da podnesem. Ja sam to podnio, vidio sam sve. I onda da prozovete te iste roditelje. Hvala, Ana. Hvala, Ana, na 10 CHF. Nedžade, to je nevjerovatna skupina ili ti ga grupacija. Ja bi se isto ovoliko šokirao da je to, na primjer, prvi put da to vidim. Međutim, to je kod njih već konkretno isto ovo, možda 4., 5. put, a krađa i lopovluci 15. i 20. put. Tako da to uopšte nije šokantno, oni nikad nisu imali ispravnu akciju. Međutim, mimo njih, ovo je nevjerovatna grupacija idiota. Onaj tamo je prvo nadjebavao se sa teroristom, pa strajkove udarali jedni drugima, pa došao meni, pa ja poslao da se to ukine, pa on otišao kući, pa se to Haman nije ukinulo, pa se on naljutio, pa opet htio dolaziti i ovaj mu još jedan spucao, pa ja nisam htio tuđe bitke da vodim i da tam šaljem, nema to smisla, mogu jednom, ali neću svaki dan. Pa je on počeo njega podržati da treba organizovati grupu i treba gas kanale, pa dolazio hodo, snimao da ja ne smijem hodat, pa onda nije to, pokušavao navlač, pa čitavo vrijeme, evo, koliko je već, koliko ima jebote, ima 10-11 mjeseci, čovjek pokušava i dalje okupiti, tamo, hajde Ismare u sobu, tamo, čovjek pokušava okupiti grupu, hajde tamo s mamom.
Znači čovjek pokušava okupiti 10-11 mjeseci grupu. I ako je ne može okupiti direktno onako prozivanjem, pokušat će okupiti s ovim idiotima koji se pojavljuju i spamuju i... Kako se to još kaže ono? Zaboravio sam. Troluju! Trollerima ovim. Ovim cvjetovima, ovim albumama, ovim čudima. I to nema kočnice, to nema... Očigledno nema cijene, znači apsolutno je svejedno. Čak i ovakva situacija, pa to je sjeb, nevjerovatni. Jedino što malo nade ulijeva je što postoje ljudi poput Zeusa koji kad čuješ šta su ispričali, a nisi uopšte, na primjer ja sa Zeusom nisam uopšte privatno razmijenio ništa rečenica na tu temu konkretno. On je svoje klipove napravio iz svoje glave sam kako je htio. I sad ti kad čuješ da to je on neko tako shvatio, ima nade, znači nisu svi ludi. Ali je to nevjerovatna grupa, pa onda onaj ko fol pokušavaju nas pomirit. Džukac, Salkan. Pa mu nije išlo kako je on planirao, pa zato ide do te mjere psuje djecu. Pa, to je nevjerovatno. To je nevjerovatno da oni ne odustaju. Svaki dan to to vri ključa. Kasnije ćemo na terorizam isto. Struirate, kočite da to dijete dobije adekvatnu pomoć. Ja moram napomenuti da mi je Taiba prije pola sata me zvala i rekla, ljudi, ja vam od srca se zahvaljujem i Nedžadovoj publici koji ga prate i Amirovoj i koji mene prate, da je samo jučer na račun, na sve račune putem svih vrsta primanja došlo 8.000 maraka. Evo ja ću samo pomenuti iz Njemačke, što znam za 10 uplata, što moji prijatelja, što pratilaca, za 10. Eno, opet puč. Tolika se pompa digla. Samo zato što sam ja napisao ono što je rekao gospodin, ako ga mogu tako nazvati, gospodin Hamdija i njegova supruga. Znači, ljudi, nemojte slati više, to je prevara. Sve one novce koji dođu na njihovo navodno udruženje, da će oni proslijediti negdje drugdje i neće dati toj djevojčici. Tako je, ili će vratiti onima koji su poslali. Da, ili će vratiti. I onda su postavljali ljudi pitanje kakve veze sada naslov ima sa ovim snimkom. I tekako ima. Zato što su oni istu tu djevojčicu snimali i rekli su to što su rekli. Taj naslov samo radi podsjećanja. I onda, šta se dešava? Meni gospođa prijeti što u privatnoj poruci, što, to si ti čitao, što u komentarima. Da, ja sam čitao komentare, a ti si mi čitao privatne poruke koje ti je slala. Da. Zašto? Jedno je vrlo interesantno, a to je da ja tim ljudima nikada, ne samo njima, bilo kome, nikada ništa nažal nisam učinio, nikad nijednom riječu nisam spomenuo, nikad nijednom na bilo koji način nisam prozvao. Nema to nikakve veze, oni su lešinari, što kaže ovaj manipulator što pokušava na mene to recimo prebaciti, a to je recimo njihovo za primjer, njima je dovoljno i to da bi oni radili to što rade. Njima je dovoljno i to koliko ima tih trolerčića, tih Edina Usa po čatu i tih govana. Njima je dovoljno i to i uopšte nebitno jesi li ti njima šta uradio da bi oni tebi za uzvrat uradili to sve. A oni su mene, ako se sjećaš kada su pokazivali navodno one uplate, one papirčine, prozivali su i mene. Da. Znači imenom i prezimenom i moj YouTube kanal, ja nisam reagovao. A ti si bio jedan od možda prvih, ako ne među prvima koji ih je davno snimao i kad su bili u situacijama koji su bili. Kad si ti njih prvi put snimio? Gledaj, ja njih nikad nisam snimao. Čekaj, jesi ti njih snimio ili si imao sa njima, ti si rekao da si imao sa njima face to face kontent, negdje si ih sreo, jel? Ne, ja s njima nikad nisam, ja njih nikad nisam snimao, ali doći ću do tog momenta, molim te. Okay. Znači, nikada, oni su tada mene prozvali, ja nisam reagovao. Nisam reagovao kod mnogih, jer jednostavno, vi znate, ja se ne bavim tim stvarima, ali međutim, kada, kako to sada popularno se kaže, pređe crvena linija, onda, naravno, ako prešutim i na to, pojavit će se još slični njima i na isti način postupiti sa mnom. Prvo, ja nisam balovac. Drugo, dovoljno imam radnog iskustva po svakom pitanju, od kanala pa dalje. Treće, znači, toliku grupu ljudi, ja ću se ovako grubo izraziti da bi me gledalci i slušalci mogli da razumiju, konfiguraciju terena. Kad kažem konfiguraciju terena, znači u svakom mjestu gdje dođem, ja stvaram prijateljstva. Što znači, od policije, sudova, direktora firmi i do najobičnijeg seljaka. Jer ako radiš na taj način, nikad se ne zna kad ti ko može zatrebati u bilo kojem momentu, u bilo vrijeme, na bilo kojem mjestu.
otvoriti vrata, da se ne izrazim čime, veoma je lako. Međutim, to nije moj stil. Onda dolazi situacija da se nađe neko poput Hamdije Ramolja i njegove žene, da mene maškaju, da mene nazivaju lopovom i da meni nešto kao prijete. Dobro, vraću se kasnije na to. Kada su bile poplave u Jablanici, Fojnici i okolnim gradovima i mjestima, igrom slučaja došao sam u Fojnicu i u jednom dvorištu, u jednom selu naletim na Hamdiju Ramolja i njegovu ženu. Oni su stojali jebo ga internet. Dvorište. Isto dvorište, u stvari ja sam njih zatekao, auto bilo popriječeno, moje je došlo direktno, ja sam izašao i našalim se sa njima, rekao šta, kuda ćete, ne možete izaći, ja se ne pomirim, šta ću sad? Izašli su njemu se, znači, tu, kaže, da snimim emisiju, čisto da opravdaš sebe za ono što te ljudi prozivaju. A to je, tada je bio aktualan taj porez, tada su bile aktualne koje kakve još uplate, isplate i tako dalje. Ja, ovo smo mi pričali privatno. On je njemu nudio Nedžad Hamdi preko telefona ili to valjda uživo, ne znam. Da naprave klip da Hamdija to objasni kako je on platio porez i kako mu je to došlo i sve to, međutim on je to odbio. On je rekao nema problema, slušaj, ako idemo... Prvo je rekao hoće, pa onda u drugom pozivu odbio. Jednu stranu, vi na drugu, kad završimo, naćemo se negdje, pa ćemo pričati. Međutim, ja sam pokušao njih zove, dobio sam, u stvari oni su napisali poruku da su zauzeti i imaju nešto. I na to me završilo. Ja sam ga pozvao na sutra dan i rekao mu i rekao da skinem ljagu sa tebe, ako si u pravu, daj da dokažemo. To je moguće. Izvini Nedžade, imaš li slučajno neku drugu konekciju ili još malo negdje da se pomjeriš? Radi dobro 2-3 minute i onda se samo počnu kockice pojavljivati. Slušaj, ajde za nekih, ja ću tebe pozvati dok uđem u hotel ovdje u Zenici, može internet pa ćemo... Može, zovemo te, eto. I onda kasnije su se nazvali... Platio taj porez... Ovdje vlasnik hotela me zvao da se pridružim, njegova je unuka tu slavi rođendan. Oprostite, molim vas. Ništa. I objasnio sam isto tako da kad si im tražio te papire da ti nisu dostavili, a da je on sad objavio prije mjesec dana video u kojem je rekao da zapravo on nije ni platio taj porez koji si ti njemu tražio da ti pokaže papir i da je kao taj novac dao nekim ljudima pomoć. Kako lijepo ovo sve ide hronološki kako treba. Sam zađeš redom. Sreća ne da YouTube ništa brisat. Mogu, iako mi nismo nigdje vidjeli nikakav papir da je to on uradio. Eto, to sam ja rekao. Da, rekao mi je da tražio sam da snimimo te uplatnice od poreza. On mi je rekao da ne želi da se spominju donatori. Mislim, koja je logika, kakve veze donatori imaju, na uplatnici piše tvoje ime i prezime, a donatori s tim nema ništa. I ponovio mi to više puta i završena je priča bila oko toga. Rekao je da dok vidi sa suprugom da će me pozvati. Međutim, taj poziv se nikada nije desio. I tu je naša komunikacija sva bila završena. Čak sam ga ja savjetovao kako, na koji način da plati taj porez. Jer sam imam iskustva sa tim, znači odeš, regulišeš, platiš, ako ne možeš da opravdaš zbog čega je to tako, ja sam faktički opravdao sve, oni su mi tražili dokaze da sam to uručio. Znači ako ja dokažem da sam predao te novce osobama na kojima je to bilo namijenjeno, onda ti ne snošiš nikakve troškove, znači dokazao si da je to bila donacija i s tim je priča završena, tako je bilo. Ja sam to tako napravio i nisam morao platiti porez, jer da nisam dokazao, pa oni ne terete mene, da sam ja to ukrao, utajio i slično tome, nego država traži svoje. Znači 10% traži poreza, jer oni to smatraju kao tvoju dobit. Bez obzira što će ti to nekome dati, međutim, traži se od mene da dokažem što ja sam dokazao, nisam morao platiti porez. To sam i njemu savjetovao, međutim, eto, pokazalo se na kraju da apsolutno taj porez nije ni plaćen. Sam je to rekao. I da ga plaća sad na rate u 3 godine. I da plaća na rate, što ja apsolutno ne vjerujem tom čovjeku ni na jednu riječ od tada. Onda dolazimo do ove priče. Znači to je bio naš i prvi i zadnji susret i priča. I apsolutno više oko toga nije bilo nikakve rasprave, niti sam ja niko kontaktirao, niti on mene. Do juče. I to juče, kada je gospođa počela meni da prijeti, da će ona iznijeti nekakve papire, nekakve dokaze i tako dalje. Da skratimo priču, da ne tučemo ljude dalje. Pogledao sam ja taj snimak. Poručujem gospodinu Hamdi Ramolju i njegovoj... Radi konteksta ovdje šta se sad poručuje. Supruzi iz Udine. Fino ste me izmaštali. Fino ste mi
nabili rogove. To vi bar mislite da ste tu radili. Svima, znači ja sam u tom taboru. Fino ste rekli da imate dokaze protiv mene, neke žene, i nekakve dokaze još dodatne. Pa vidite, s obzirom da sam ja znao da ćete se vi oglasiti, ja sam se uputio ovamo Kazenici. Sutra, ako Bog da, inšallah, u Vitezu vas čekam. Imate moj kontakt telefon 061 677 434. Ja vas neću tražiti. Doći ćete sami da sjedete, upalit ćemo kameru, kako ja moju, tako vi svoju. Sve to što imate dokaze, nećete proći sa tim, neće da se eksponiraju, neće da imaju problem, a meni pravite problem. Želite meni da napravite problem. Znači ja mogu imati problem i želite da meni udarite etiketu nekog lažova ili lopova, pa neće moći. Znači ako kaže ono, Cirko, neće da može. Znači neće to moći. Fino, sve te dokaze koje imate. Joj, pun mjesec, Hvala uvažnoj poštovanoj gospođi ko se crta Ici Fehri Ramić na koliko? 6 evradi, thank you very much. Znači ovo je bilo jučer. Što znači da je danas Nedžad bio u Vitezu, a i to ćemo gledat sad na snimku, i otišao da se suoči fino sa ljudima koji ga optužuju i da iznesu zajedno, da upale live-ove i da iznesu dokaze koje tvrde da imaju jedni protiv drugih. To je Nedžad ponudio jučer, obavio danas. Ajmo još to dozgledat. Ćete donijeti sutra i javno ćete ih pustiti predavno, sve ćemo to snimiti i sve što imate meni da kažete, reći ćete u kameru i meni u lice. I to je dole koje imate, ćete predočiti i sve ćemo to javno pokazati. Ukoliko to ne uradite, ja neću ni s kim tući, ja neću da prljam ruke. Znači, od te priče ko hoće, gdje hoće da ga Hamdija zabije u beton, od te priče nema ništa. Obviously. Ne želim ni za koga da plaćam kaznu, ne želim ni za koga da idem u zatvor. Jer bi sigurno otišao u zatvor, da odležim to. Ja to ne želim. Nikada to nisam radio. Ne bi ni ovo radio, znači da nisam napadnut. Da nisam napadnut. Ja sam i rekao, ja nisam rekao da ćeš ti njih tući, ja sam samo rekao da ih pozivaš na kafu, da izađete i ujedno što je on rekao da će lomiti ruke, pa da će slomi ruke na toj kafi. I ništa. Da li će slomiti ruke ili neće, ja to prvo neću dozvoliti, ja ne želim nikakvu silu nad njim niti nadamno. Ja samo želim da dođu i za sve što imaju da kažu meni u lice i sve dokaze koje tvrde da imaju. Uvaženi poštovani gospodin Uroš Blazinšek 10 eura šalje, sretan ti rođendan drugi dan i pozdrav svima, ne slavi se više od jedan dan bolan, ali hvala na 10 eura. Sproč 2 eura, Hamdija zabija već godinu dana, more se polako početi vikat godinu i pol. Meni apsolutno ne zanima od koga su dobili. Čiro, nega Hamdija zabijem tobe, jarabi, tobe stakrila, de proučite šta na to mjesto. Koga će imati, taj neko će imati problem, molim to lijepo, jeli? Taj neko će da se kao sakrije, a imamo mi dokaze, ne želi da se oni konfrontiraju i da imaju problem, a meni praviš problem i ostvarno, pa neće moći. Ukoliko ne budete došli sutra, ja ću vam reći u koliko sati, koje mjesto. Ukoliko se ne pojavite, poslat ću na vašu broju. Ukoliko se ne pojavite, ide vam tužba. Znači, ide vam privatna tužba za klevetu, pretrpljenu bol i sve uz to što ide. Ja neću sa vama se boriti, trčkarati, vi meni, ja vama i tako dalje, nego ćete fino ići na sud. Ja ću vas privatno tužiti. Adil Navalić, gledamo u kantini live 2,5 eura. Da pozdravite ovog Raminog sina, ako je tu. Ja mogu toliko advokata da priuštim da, koliko je vas u selu, u tim vašim gačima.
Znači, ako želite da to ne uradim, da vas ne tužim i da vas ne dovedem ponovo do prosjačkog štapa i da vam se zabrani sve to što radite, a zabranit će vam se, dođite, priložite dokaze, dokažite sve protiv mene i protiv drugih ljudi i onda ja neću podnijeti tužbu. I dovoljno je to za kontekst šta je bilo jučer, od toga nije bilo ništa. A šta je to što se treba zabraniti i što Hamdija radi i što ne bi trebao i kako to izgleda kao on poziva? Ovako je to jučer izgledalo. Sam da stavimo na 1.25. Ovako je to izgledalo. Znači, ovaj video je Hamda napravio, izglumio je Zumru, vidjeli ste Zumri. Što sam ovaj video napravio najviše radi ovih pojedinaca, kaže... Hvala te na verse. Do jučer je bio tražio jedan čovjek isto pomoć i sad neću da ga imenujem, sad je on neki youtuber, neka faca, znaš, posla mu čovjek, rećemo neki 1000 maraka, naće se taj čovjek u ovom YouTube-u i sad ti vratio, znaš, pošte, razumijete, ne treba meni, to je vratio 100 ljudi, znaš, ne bi li on sad ovdje biti youtuber, ja sam najpošteniji, ja sam to vratio ljudima i sad te društvene mreže dijeli, joj, najbolji si, nema ovo nigdje, znate li, nemojte fatati te ljude, tako na te političke i nemojte vikat ljudi, nemojte slati odmah kaj volkimu. Na politike politički. Tomak, ja sam njemu baš pisao i privatno tom čovjeku, nemoj da me uzmaš u usta, inače ćeš imati sa Hamdom problema, nije ti sve jedan koji god budete sa mnom se kofrčili, sa mnom ćete imati problema. Evo ovako. I čovjek dođe i nema ni Hamdage, ni problema, ni ništa. Napravio sam ovdje, ljudi, nemoj da šalijete pare neradnicima i oni što imaju velik stomak. Jedini Hamdo na Dunjaluku nema stomak i jedino pare šaljite svom Hamdi. Eto, ja tako Ljubav? Tako je, Ljubav. Jesam zadovoljna za današnji video. Ljubav, ja sam zadovoljna, ali iskreno da ti kažem, stvarno je predalek put i onda sam se malo prepala od onih... Jo, vidjela sam medveda stope. Ovo je bila mali... Koto sam biti medveda da kuživo, sasjećemo se i da snimimo kako ja ufatim medvjeda, da vidite koja ja imam snagu, silu, da ga Hamdo izvrni na leđa, da medvjeda znači ja oborim. I sad kako bi znači medvjeda kad ne smiješ sa Nedžadom kafe popit? Kako? Kako sine? Da ga opucam od lednu. Moram vam da još nešto da kažem. I nemoj da turate nosovi pojedinci, sad si ti najpošteniji Majmune jedan, moram da kažem Majmune, sad si ti najpošteniji, ti si vratio 500 eura, sad si ti neka faca, ti tutoriš sa svima, sad sam ja youtuber, ovi su zarađivali na mene, šta zarađivali su na mene, nek su ljudi zarađivali, šta ima veze, došli su snimili i mene, na mene su uzeli milionske preglede, šta sad trebam ljudima pregovarati, nek su, da bu da uzdalu potrošili. Nije nek su i da bu ga potrošili, nego sad kad nas oderiš na sudu. Zato sve kad doneseš to crno na bijelo što imaš. Kad nas sad poderiš, moćeš kuću kako hoćeš napraviti i uzeti pasata i restoran otvoriti. Kad ti nas 3, 4 moradnemo svi poplaćati svu štetu što smo ti nanijeli. Sve što su zaradili. Ali haj tu, posle tebe nas sustiže dijasporac i njegova tužba. I njemu moramo ko je sve bio i gotovo. Mi smo propast živa, moramo gaćice na štap i... Eto, u zdravlju, veseli na faki. Nemojte onom slati, ko si ti da ti nekom tutoriš, hoće li koliko me poslat, neće li. Eto, zbog taki, i sad si ti neka glavna faca. A ti si niko ništa, Majmune jedan. Nemojte glumpen frere preko ti to porukaju tamo, more voru lijepi ščupa. Bolite briga što ja ne radim. Ja kad sam radio, vi ste gledali, sam mogli vidjeti na crtanim filmoma šta sam ja dizo i kako sam se borio kroz život. I ne pametujte. Ljubav, mogu još nešto reći? Možeš, Ljubav. Što se tiče tvog rada, čitav život radiš i čitav život i radiš i sad. I YouTube nije samo, evo ja došla i ja se pojavila da gledajte. Treba da budeš interesantan, komunikativan, zanimljiv da bi te narod gledao. A zašto kažem zanimljiv? Mi smo svojom pojavom zanimljivi jer smo opušteni i sami svoji. Nismo tuđi, nego smo sami svoji. Volimo ovaj život, vodimo ovakav život. Nas ne mogu Hamdu da gledaju zato što smo za kratko vrijeme... Kako ne meremo jebote, ja gledam svaki dan. Gleda koji su neki godine. Naće se taj, sad je ga Dijana snimala. Ne znam kako se zove. Majmun obični. Evo ja Hamdija ti kaže da si... Koliko on uopšte ima pregleda, ja to nikad nisam ni provjerio. 23 miliona, pofali ti još 77 ti fali miliona. Nemoj Hamda, ajde. Hoću, evo ja ti kažem da se... Ja vam kažem svima na Dunjaluku, ne bojima se nikog, gdje me god sretite, zaustavite me, evo ima pasat, piše, da vidim to je frajere i mangupe uživo. Moram još Hamda da... Da vas ja vratim na tvorničke postavke. I danas kad je čovjek došao da ga vrati, ovo bi bilo dovoljno. Ovo je kanal X i to. Danas kad je čovjek došao, šta je se desilo? Čiro Ribalovac 2 marke, baš su interesantni, nema šta. Jesu kako nisu. I danas kad je čovjek došao, šta se tu desilo? Živa istina TV, bolje
sutra nekom donese. Živa istina TV, dobra živa mova. istina za sve. Čekaj da lajkujem. Lijepi srdačan pozdrav poštovani gledalci iz Viteza. Jesmo nekome čini ponapravlju ovih introva da ima. Trenutno se nalazim ispred tržnog centra FIS Vitez i pokazat ću vam. Ovo je parking ispred FIS Vitez. Ogroman parking i moram da priznam da sam jedva našao mjesto gdje ću stati. Joj, bili smo u ovom FIS-u. Ideš 15 minuta u jednom pravcu. Vidjeli ste parking, duk je pun. Tako je to inače ovdje. Ja ću sada ući unutra da pronađem neko mirno mjesto ako je ikako moguće. The quiet place. Vidite, ogromna je gužva. Neću ulaziti dublje, samo sam želio da vam pokažem kakva je situacija unutra. Sva mjesta u ovom kafiću, to jest u ovom holu, su puna. Što znači da moram pronaći neko mirnije mjesto ukoliko želim nešto da snimim. Pa ću to i uraditi. Pokušao sam da pronađem poziciju unutar tržnog centra FIS Vitez. Međutim, nema čabi. Tamo je velika galama i sve je zauzeto i muzika se čuje. Napolju je velika buka od automobila. Također ste primijetili da je parking krcat. Teško je pronaći mjesto gdje ćete se pozicionirati i onda sam odlučio da ovo što imam reći na ovaj način putem ovog videa da snimim ovdje u autu. Želim prije svega da kažem da sam osoba koja je dugo u ovom poslu. Kada kažem ovom poslu mislim na novinarstvo, ponovit ću po ko zna koji put od 96. godine. Što znači da sam radio i učio na onaj način kako to i treba da se radi za medije i obraća se gledateljstvo putem tih istih medija. Ono što naučite to faktički primjenjujete u svom radu. Ja to primjenjujem na svom YouTube kanalu, trudeći se maksimalno da to odradim što profesionalnije, što jednostavnije, razumnije, bez vrijeđanja ikoga, oslovljavanja ikoga, stavljanja u neki tabor bilo koga, u neku grupaciju ljudi i da živim i radim na taj način bez prozivanja drugih, mahalskih priča, tih, kako popularno nazivaju, reakcija i još mnogo toga. Međutim, primijetio sam u posljednje vrijeme, kako sam objavio one prevare od Asmira Durakovića, pa onda na to se nadovezao onaj dio gdje sam htio da uručim novce Ibrahimu Smajiću i njegovom sinu po nalogu, zahtjevu, molbi mojih prijatelja, donatora. To se opet okrenulo na opačke. Vidjelo se nekim sasvim drugim očima, a ne na način kako je to trebalo da se vidi. Kako sam ja došao radi pregleda, kako sam ja želio da ga snimim, kako bih ja zaradio na njemu i slično tome. Niko to nije primijetio ili nije želio da primijeti da je isti taj Ibrahim i njegov sin pogriješio, nije prihvatio novce od ljudi. Ja sam samo bio posrednik između svega toga. Međutim, to se nije vidjelo tako, vidjelo se na način da sam ja došao radi snimanja, radi pregleda, kako bi ja zaradio na Smajićima i tako te neke zaključke, što apsolutno nema nikakve veze. Zatim, ovo sa Hamdijom Ramuljem i njegovom suprugom, oko te bolesne djevojčice Medine, opet sam došao sa dobrom namjerom, kako bi djevojčici se što prije skupio taj novac, da bi otišla na to liječenje. Nikakve druge namjeri nije bilo, kao i uvijek što sam radio. To što sam ja postavio naslov koji je na neki način povrijedio i vrijedio Hamdiju, ne znam zašto, jer su to oni rekli u svom videu, ja sam samo njihove riječi pretočio u rečenicu. Kiša će onda je neko pitao kakve veze naslov ima sa ovim videom i to kako ima, s obzirom da su oni snimali tu djevojčicu. Kolika će kiša, brate moj. Da bi ta isti Hamdija mene prozvao u svom videu, jednom, drugom, trećem, ovom zadnjem pogotovu, gdje me je svrstao u isti koš sa drugim ljudima sa kojim je on u sukobu, što ja apsolutno nemam opet nikakve veze s tim. Njemu je zasmetalo to, znači toliko mu je trebalo da mene napadne, prozove i da prijeti, eto, sa nekim
videima, sa nekim izjavama, prezentacijama, nazivajući mene svakakvim pogrdnim imenima, što ja apsolutno nikada to nisam uradio za njega. I rekao sam da ću doći na mjesto gdje se zakaže. On je u svom videu lijepo rekao da kogod želi sa njim da se obračuna, kako je on to naveo, može doći u Vitez, da zakaže bilo gdje, na kojem mjestu, ostavi čovjek broj telefona i eto, prije tog videa ja sam krenuo, znajući da će to tako da bude. Dena draga, ufatlo me u krstima šut. Juče kod Adusa u jedva lajvama da imam aktivnost. Rekao, evo dolazim, želim da razgovaram, ne da se tučem, ne da se obračunavam, fizički ni sa kim, a sa njim pogotovo. Hvala, Tarko. Želim da razgovaram i da snimimo to sve što on ima protiv mene i javno da emitiramo. Međutim, on je to kategorički odbio. Kasnije me nazvao i rekao je da to on neće, ne želi sastanak, pa kasnije rekao da nema vremena, pa onda da on mene isključivo moli. Znači, nema vremena jer šta? Ti si u biznisu. U biznisu si ti i normalno da nemaš vremena. Čovjek je rekao meni u pozivu, molim te, tuži me. Molim te, tuži me. Do sastanka neće doći. I da će on sve to što ima protiv mene i ne znam koga, ovdje ja pričam u svoje ime, prezentovati na sudu. Znači čovjek me molio da ga tužim. Usto još rekao je, eto sad ti kažem da si lopov, i ponovio više puta, pa kasnije rekao je da on ne želi da dođe jer ga žena savjetovala da ne dolazi, da ne... Najbolje je čovjek jedan objasnio za čitavo ovo vrijeme od kad traje ova situacija. Najbolje je jedan čovjek u komentaru objasnio da bi Hamdija i Izudina prošli poligraf. Ne zato što ne lažu, nego zato što oni ne misle da lažu. Oni uopšte nemaju dodira o konceptima života i kako šta ide i kako šta funkcioniše. Njemu uopšte nije jasno da njemu niko nije došao za prijetnje smrću samo zato što sam ja rekao da ne smatram te prijetnje da je on sposoban za njih. Ali Haman da je sposoban i da bi to on volio, jer čim se neće ovako javno nalazit, ali bi se volio nalazit u tajnosti pa da i njegova braća dođu i da okružuju kad niko ne zna. Tako da možda sam ja i pogrešan statement dao prvi put. Ne padne mrtva glava. Pitao sam ga zašto bi pala mrtva. Vidiš ti kakve se riječi spominju, tako olako to bez... Mrtva glava. Eto, on je eksplozivan. A onda sam rekao zašto bi ti bio eksplozivan, iz kojeg razloga. Ja tražim samo jedan ljudski, normalan sastanak, razgovor i da predočiš to što imaš. Međutim, on to ne želi da, to jest da otkrije osobe, jer će te osobe doći u nekakav nezavidan položaj, imat će problem te neke osobe. Međutim, samim tim što on kaže da ima to nešto i što skriva te osobe, on onda ne vodi računa. Rudar je napisao, tetka iz Njemačke ga sakrila, ali ipak ćemo pročitat. Rudar je napisao, ovaj ga laže dok zine, jedno priča sinoć, a sad drugo. Čovjek je sinoć pričao, sad smo pustili da će otići, danas otišao, Hamdije nema, čovjek ne laže ništa, Hamdija laže sve i ti napišeš to. Zašto i kako to? Pitaj dragog Boga, kakva su to šizofrena cepanja. Nevjerovatno je to vaše ludilo. I nije svjestan očigledno da samim izjavama on pljuje i blati po mom imenu i prezimenu i onom što ja radim. Što znači, bez obzira što sam ja došao, a on je javno rekao da kogod želi sa njim, kako on to kaže, obračuna, ja nisam došao da se obračunam, nego da jednostavno prezentuje sve to što ima, on je to odbio. Evo ja sam ovdje, da se ne kaže da nisam došao, jesam, došao sam, sa tom namjerom. Još mnoge stvari mi je izgovorio koje nisu zaista prilične, ja ih ne želim ni spomenuti, jer sve što se ima reći u ovom momentu, ja sam to isto rekao, ukoliko ne dođe da ću ga tužiti. Onda je on mene zamolio, znači zamolio je da me tuži, da ga tužim. Pošto čovjek se nije pojavio, a ja ne želim da mene niko proziva, uz to još krijući te neke ljude, osobe, koje kao ne žele
da imaju problema, a prave meni problem preko njega, to jest on zajedno sa tim ljudima meni želi napraviti problem. Da ne bi došlo do tog problema, ja ću zamoliti sve osobe koje imaju ikakve veze sa Hamdijom da nastave da djeluju na onaj način kako djeluju, a što se tiče Hamdije i mene u ovim mahalskim pričama, meni bi bilo glupo bez da me iko pozove da ja prestanem. Meni bi to bilo glupo. Jer čim bi prestao, automatski ne bi imao ni jedan odgovor na bilo koje pitanje, bilo koga ikad. A taj jedan odgovor koji neki misle da bi bio dobar, a to je udaljio sam se od situacije, više me ne interesuje, nek bude šta hoće. To je tako glup odgovor i jadan i pičkast i jednostavno nije za mene i ćao. I prepucavanjima, ja ću s ovim stati. Nastavit ću na onaj način kako to i dolikuje, a to je privatna tužba i onda naravno sud će odlučiti kako će dalje da bude. Prvo ću angažovati advokata ili advokata. Znači idemo u kolektivnu tužbu, što je danas izlazilo na klipsu, 100% je tako, eto, ništa. I'm very happy that we're gonna finally do it, you know. Da procijene situaciju, da li ima dovoljno materijala da se podnese privatna tužba, a s obzirom što mi je izgovoreno i način na koji je to urađeno, mislim da ima. Opet, oni će procijeniti, ukoliko oni kažu da ima, znači tužba ide sigurno. Nije to ni moglo sa tim šablonom ponašanja, to nije ni moglo drugačije. Možeš ti meni psovat, mene vrijeđat. Amir Arnautović, 2 eura, ja nisam vidio veće cigane od Hamdije i Izudine. Molim te da nemoj vrijeđat cigane, hvala ti na 2 eura i to su ljudi isto kao mi. Mene možeš psovat, ja ću ti uzvratiti još sočnije, još ljepše ti opsovat. Mene možeš vrijeđat, ja ću te isto unazad još bolje vrijeđat. Meni možeš prijet, pa ću ti ja odgovoriti da ne mreš potrčati uzbrdo i na tom će se završiti, to je to. Ali ovo je čovjek koji drži malo više do sebe nego ja, na primjer, i onda fino ide, brate, tužbica, pa tamo to sve dokazuju što laprdaš. A ja? Ispunit ću Hamdijinu želju jer me on zamolio da... Meni je dovoljno sam da ti odgovorim, a jebi ga, nismo svi isti, to jest ljepota. Da ga tužim. I to će tako da ide. Što znači, što se mene lično tiče, vezano za Hamdiju i njegovu suprugu, ja neću praviti nikakve više emisije niti reakcije, tako ću zamoliti sve druge da ne radi to isto, jer ja ne gradim, niti sam gradio karijeru na ovakav način, ne želim to dalje da radim. Ja sam samo odgovorio u prvom slučaju kod Asmira Durakovića, kod Ibrahima i sada kod Hamdije, zato što sam direktno prozvan. I osjećao sam pravo da se oglasim po tom pitanju. Onda sam primijetio, i što dalje ne želim, da svi oni koji komentarišu na neki način jedva čekaju takve stvari, da prozovu, da komentarišu na negativan način, kako mene, tako njega i sve druge. A ti isti koji željno očekuju takve emisije, i one su gledane zaista, za razliku od nekih drugih koje objavim, koje imaju lijepe naslove, lijepe sadržaje, to apsolutno sve one koji komentarišu i gledaju toliko i ne zanima. Jer vidio sam da postoje videe koje ja objavim po 20 minuta, gledanost je 6-7 minuta i onda se donose nekakvi zaključci, što nema nikakve veze i ne može dati pravu sliku. I svi oni koji to rade, koji komentarišu, nikada ništa nisu radili po bilo kojem pitanju za bilo koju osobu koja se pojavljuje u tom videu. Da li je da joj se pomogne, ili je u nekom problemu, na bilo koji način, svi vi koji komentarišete, nikad niko nije ustao i nešto uradio po tom pitanju. Tako da, ne želim da budem dio te priče, nikada nisam ni bio, ne želim ni sada. Ovo sve što sam napravio sam zato što sam direktno prozvan, imao sam potrebu da se oglasim. I s ovim ću stati, znači ne želim to više da radim, želim da nastavim onako kako sam radio do sada, i što mi je još veća glupost, i ne znam odakle ljudima takve konstatacije, na osnovu čega su to oni izvukli, da sam ja u nekom talu i u nekoj grupaciji sa određenim osobama, da su me nečim kao ucijenili i
sličnim izjavama. Te izjave što ti je rekao taj čovjek. Taj čovjek 2 kilometra sad sam sreo Hasana, veliki selam i pozdrav za uvaženog momka, poštovanog Hasana. I kaže Hasan, nećete vjerovati, a ja sam to iznao, kaže Hasan, slušaj sad i ti Nedžada i vi ostali. Kaže Hasan, ja nemam ništa sa dijasporcem i sa univerzalnim, oni meni samo stvaraju probleme. Rekao znam. Sad Nedžad. Taj što je rekao da si ti u talu i da si ucijenjen, je prvo mene provocirao mjesecima i ja kad god mu, kad god mu odgovorim, onaj Hasan što je live od dijasporac s njim na TikToku, ima 3-4 mjeseca od toga. Ja mislim da ima na klipsu, ne ima na klipsu, ima u nekom live-u to, neko se sjeća se onaj Dario što svaki live gleda. Sad će on reći. Znači, on je prvo prijavio mene policiji za svaki put to kad je navlačio, pa mu nije prošlo. I kad mu nije prošlo, čovjek je počeo pričati u live-u da neko iz policije mene štiti. Zašto? Pa dovoljno je samo šefu njegovom sumnju dati i čovjek će se zapitati, pa čekaj, možda to stvarno jest tako, jer čovjek prijavljuje 9 puta, a niko ništa ne radi, znači šta vi radite s tim čovjekom, zašto mu niko ništa ne čini? Dovoljno je sam sumnju dati. Nedžade. Taj čovjek uopšte nije ustručavao se bilo koga uvući u sranje samo da se sumnja i da se ne bi leto njemu ko ili donirao ili navuko on tam publike ili šta već. Ne znam. Eto, to ti je toliko siromašno i sažeto, tako jednostavno to, nema tu ništa komplikovanije. To su tolike gluposti, ljudi ne mogu da shvatim da dajete sebi za pravo na osnovu ničega, iznosite takve nebuloze, niti sam s kim, niti je ko sa mnom. Poštar, je li Amire, što je hajdan čovjek, pa da ne bude da nema čovjek pravo pitat, poštar. Je li Amire, pitam to, je li Adoks s ovo balijsku mater svima nama, a ti ga podržavaš, a bit će na rudar sad snimak kako laje. Dragi poštar i dragi rudar i sve ostale drage ove kategorije poslova. Znači ja uopšte ne planiram uzeti sad i Adoksov život od koliko već 30 i nešto godina istražiti čitav i verifikovati da li je svaka situacija kod Adoksa u životu bila poravnana sa mojim vrijednovanjem stvari. Uopšte ne planiram. Ja Adoksa podržavam u razotkrivanju ramulja kao humanitarnih lopova i u razotkrivanju ovih đubradi po YouTubeu na koji god on način misli da to treba da se radi. Zašto? Zato što su i mene ljudi pustili da ja obavim sve što ja mislim da treba na način kako treba i da se vratim na svoj posao na YouTube. I ja sam onda, tek kad ti ljudi puste skroz odriješene ruke, onda ti malo osjetiš odgovornosti šta nećeš, šta hoćeš. Nek radi Adoks šta god hoće, kako on misli da treba, jer ovi, osjećaš, evo na primjer ti Nedžade sam, koliko su i kako kancerogeni. I koliko su zloće, puni mržnje, puni nekog đubretarluka, neupoznatog do sad, neviđenog, bar u mom iskustvu. To je nevjerojatno. I onda uopšte, ja njega podržavam u tome. A ja ne mogu ići sad u Adoksove sve životne situacije i provjeravati da li je nešto bilo ispravno ili nije. Znači, nisam ja Adoksov ni babo, ni brat, stariji, ni mlađi, pa isto streameri, pa da ti meni verifikuješ. Idi, brate, Adoksu i pitaj ga za stvari koje te sikiraju. Nisam ja njegov vlasnik da... Kez, zašto se ti, Amire, baviš tim debilima? Pa ne znam što se ne bi bavio evo vidiš, na primjer, i Tarikova je poruka obrisana, Amire, ne diraš više Salkana, što li? Zato što ne planiram ja raditi ono što oni misle da ću ja raditi sa svojim provociranjem što misle postići. Ne, ja neću raditi ono što im godi, nego ono što im smeta. O Salkanu je sve rečeno. Čovjek uporno jedno te isto priča, a ja mu objasnio da ja znam i svoje.
Ne samo da ja znam svoje porijeklo, nego ova ovdje njiva od 700-800 kvadrata. Zadnji 500 godina moji žive ovdje. To nevjerovatno je to, koliko je to glupost i idiotizam. Znači u mene otac zadnji put kad je došao, čovjek se smije, gleda u pod. Vidi jasno mu šta se dešava, razumiješ? I zašto bi se ja bavio debilom, imam pametniji posao, tražiti Sebinu diplomu. Moramo je nekad naći. A zašto se ja bavim tim debilima? Pa zato što imam podcast na YouTube-u, malo oblikovan svoje vrste, gdje ja ovako gledam po YouTube-u sadržaj i komentarišem. I sad, na primjer, to je sadržaj koji me interesuje i zato se bavim tim. Eto. Što, jel ne trebam ili ne smijem? Sam za sebe, a to, ako neko na ovoj YouTube sceni ima problem s nekim, ja ne želim... Čovječe Bože, ja imam na tavanu od zadnjih 300 godina one papire što arhitekte crtaju kako se koji objekat smije izgraditi, a kamo šta drugo je ti... Da se prepijem ili sa jednim ili sa drugima. Što se mene ne tiče, znači to je između vas. Ja sam u dobrim odnosima i sa jednima i sa drugima i želim tako da ostane. Sve do onog momenta dok neko opet mene ne prozove bez ikakvog razloga, poštujem ako postoji razlog za sve to. Na mom YouTube kanalu kada idem uživo primijetio sam da se pojavljuju osobe koje komentarišu na svim drugim kanalima loše o meni, a kada dođu tamo u moj chat uživo... Fehrija Ramić, 12 eura u super chatu, svaka ti je na mjestu, tako je, hvala ti na 12 eura. Kez kaže, ne da ne trebaš, nego si pametna osoba i možeš dosta više, jebeš te debile. Ali ja ne osjećam, na primjer, hvala, dobar savjet, pazi, dobra observacija, ali ja, na primjer, ne osjećam nikakvu kočnicu u bilo čemu drugom što sat i po 2, eventualno nekad 3-4, odgledam ove sadržaje i još jednim videom upotpunim svoj kanal. Ne vidim, niti mi stvara stres, niti mi je teško, niti čak mi je i zanimljivo, čak i zarađujem, čak i, eto, ne znam. A usput, ja da ne stižem ostalo sve, ja ovo ne bi ovo sad palio da imam drugog posla. Bitnog, hitnog. To, ko oni su fini, molim vas da prekinete sa svim tim stvarima, meni to ne treba. Ja želim dalje da nastavim onako, da radim onako kako sam i naučio i tako će da bude. Sve ostalo, tamo gdje treba sudstvo, tužilaštvo da radi, neka radi. Što se mene tiče, i Hamdije i njegove supruge, s ovim priča staje. Zamolit ću tako isto Hamdiju Ramulja i njegovu suprugu, da isto tako postupe. Znači, ukoliko objavi oni nekakvu emisiju sa nekakvim tezama, ja neću reagovati, nema potrebe, postoji drugi način kako se to radi. Tako i oni. Znači, ukoliko imaju nešto, bujrum, iskoristite svoje demokratsko pravo. Uradite ono što mislite da trebate. Sve ovo što se izdešavalo, apsolutno, meni ne ide u prilog. Ne ide nikom. Jer primijetio sam osim njima da su me počeli svrstavati, rekao sam, u nekakve tabore, u nekakve zajednice. Nemojte to da radite, nisam ni tamo ni ovamo, ja sam za sebe. Želim sa svima da budem dobro. Sad ovo sve kad zaši, dobro gledaj kako neće dalje to da rade. Dobro gledaj. To što ima između vas, to je vaš problem. A ovo između Hamdije i mene, rekao sam kako ću da riješim. Tako da ne želim više išta da radim na ovaj način, jer to nije moj stil. Imam dovoljno godina, imam dovoljno iskustva, imam dovoljno tema kojima ću se baviti i kojima sam se bavio, mimo ovoga. Ne treba meni neko da kaže da ja sam došao kod Ibrahima radi pregleda, kod Medine radi pregleda, ili bilo koga. Evo sada će reći zbog Hamdije, ne, meni to ne treba. Da li bilo koji idiot misli da nakon, recimo, evo u mom primjeru, 100 miliona pregleda na YouTube-u i 100 miliona recimo na TikToku bez akaunta, 100 miliona, pojam, hashtag, kada ukucaš ima 100 miliona. Da li ti stvarno, idiote, misliš da meni pregled ikad nam padne
u toku jednog dana. Nakon to, da li ti misliš da sljedeći milestone koji je milijarda je meni i na kraj pameti ikad? I da je bitno za bilo što. Zašto ste toliko mutavi ovi hejteri? Jebote, sav svijet ima inteligentne hejtere, trolere, narod se smije. Samo u nas debili hejteri, ono najgluplji među nama hejter. Bilo to moguće da mi hejtere nemamo kvalitetne? Pa propali smo po svim osnovama, čovjek. Nije mi nikad ni trebalo, niti će trebati. Tako da, sve zdrave komentare pozdravljam, sve loše, ne znam, nemate ni potrebe ih pisati, jer publiko i oni koji komentarišu nikada ne možete zadovoljiti. Ukoliko nešto uradite javno, a zašto si to uradio javno? Ukoliko radite, niste to prikazali i pokazali onako kako oni žele, a što to nisi javno pokazao? Tako da, uvijek će biti ovih i onih koji će ili razumjeti ili neće razumjeti. Meni potrebna publika koja će da shvati moj rad, da razumiju ono što ja pričam i koju poruku želim da šaljem. Neka radi svako kako misli da treba da radi. Hoće li se lijepo izražavati ili neće, to je njegov problem. Publika voli to, neka gleda. Nekome smeta moj način izražavanja, moj stil rada, moja faca. To je apsolutno pravo svakoga pojedinca. Što znači? S tim ću i završiti. Vraćam se tamo gdje sam i bio. Ove mahalske priče me apsolutno ne zanimaju jer je krenulo ka tom pravcu. S tim molim vas da stanete. Ne želim da učestvujem u svemu tome. Ove stvari koje sam opet ću ponoviti, jer očigledno treba ponavljati više puta. Asmir Duraković, Ibrahim Smajić, sada Ramuljevi. To sam uradio zato što sam prozvan. I rekao sam kako ću i na koji način dalje da nastavim. Znači, ukoliko Hamdija i njegova žena imaju nešto da mi kažu, ja sam na raspolaganju, evo i došao sam, međutim oni su kategorično to odbili, nisu željeli. Ja sam uvijek spreman za razgovor, bilo gdje. On je rekao da može doći bilo koji, ja sam došao. Nije se pojavio i tačka. To je njegovo ekskluzivno pravo, hoće li ili neće. Da li je trebao ili nije, to opet je njegov stav, njegov izbor i ja ću to da poštujem. Kao što ću poštovati ono što mi je rekao u telefonskom pozivu, tuži me, molim te. Što znači, ukoliko i on osjeća potrebu, da to isto treba uraditi protiv mene, neka uradi, ali sa određenim emisijama, gdje će prozivati on mene, pa onda ja njega, ja ne želim da učestvujem u tome. I molit ću lijepo da ispoštuje ovo što ja tražim. Kako neće? I ukoliko ima nešto mi kaže, ima moj broj, ima sud, tužilaštvo, policija. A na ovaj način davati nekome povoda, još da od muhe pravi međeda, to ja ne želim. Zaista ja to ne želim. Aj, nek završi Nedžad. Zamolit ću i sve druge daj mi Nedžada da to više ne rade. Jednostavno, ja ne radim to drugima, znači sve što ja ne radim drugima i ne želim da radim, tako ne želim ni ja da radi drugi meni. Publika je željna tih koje kakvih mahalskih priča, njih apsolutno ne zanima nešto što je lijepo. Oni vape za ovakvim stvarima, meni to ne treba. Do sada sam radio i živio i ovaj YouTube kanal gradio, bez tih stvari želim da nastavim isto tako. Na kraju ću zahvaliti svima vama na podršci, na 190.000 pretplatnika, lagano se. Idemo na 200k hashtag fan klub. A ja vam obećavam da u nek neko napravi na Instagramu. Ćete imate priliku da gledate dosta lijepih emisija, a šarolikog izbora, kao i uvijek što sam to radio. Hvala vam još jednom, želim vam svako dobro i da se uvijek osjećate kao što ste se i osjećali, ugodno, gledajući sve ono što vam ja prikažem, pokažem putem svoj YouTube kanala TV Živa Istina. Ja bih samo u ovom momentu da izjavim, znači ovdje, pa ćemo preći na kosačnicu. Dakle, ja, za one koji ne znaju, koji su možda tek prestigli ili nisu upućeni u datu informaciju, dakle, ja se ne bavim u svome životu nikakvim mahalskim pričama, joj vidi ovo jebote ovdje, oni reportaju, a ono 1,2 hilj gleda. Hilj! Slušaj, dakle, ja se ne bavim nikakvim mahalskim pričama, nego na mom YouTube kanalu ima ovdje
ima više tabova. Jedan od tih tabova ima podcasti, gdje je od YouTube-a dozvoljeno da postoji podcast reakcione budalešćine. I sad recimo, ako odeš na uživo i na ovo trenutno uživo sa 1,2 hilj, ako tu otvorimo i na ovo i pauziramo i spustimo se dole, vidjet ćemo ovdje da piše trenutno gleda 1,2 hilj. Prenos je počeo prije 61 minut i ovdje piše reakcione budalešćine. A ako otvoriš više i spustiš se dole, ima ovdje piše istražite podcast reakcione budalešćine. I to nije danas i jučer i prekučer, nego to ima 157 epizoda. I sad ti ako na to klikneš, otvori se ovako. I to stvarno ima 157 epizoda. I to će ići kako? Kao što je išlo i sve ostalo što možeš pogledati na tabu playliste. Kad pitaš hoće li biti starih klipova i zašto nema. Zato što ja radim na sljedeći način. Ima playlista Breaking News. To su vanredne vijesti. I to niko nije lud. To kad otvoriš, jest dijasporac lud, eto vidiš, ovo trebam isjeći. To kad otvoriš, piše prije 5 godina. I to ima koje su epizode u tom. I to je nakon 10, 11, 12, 13, 14, 15 epizoda zatvoreno i završeno. Mimo toga, imaš playlistu Razgovor na ti. Imaš recimo 12 klipova. I Razgovor na ti je za sad završen sa 12 epizoda. Zato što su to klipovi koji će uzeti pa milion pregleda. I u te klipove mogu ići samo najbolji sponzori. I za te klipove se unaprijed zna da će uzeti milion i tako se prave da uzmu milion. Tamo hajde sa Elmom. I recimo, evo ako otvoriš ovaj, piše prije 8 godina. 2,2 mil, znači milka, Kinder Milk šnite, pregleda. 42.000 lajkova. I to je, brate, jedno tijelo, jedan produkt, zatvoreno, zapakovano u playlistu, ima svoje mjesto na IMDb, koliko god ti pjenio, par vas. I to je gotova stvar. Tako isto ima ovdje u playlistama reakcione budalešćine, ažurirano danas. I ovo je trenutno reakciona budalešćina. Zato što ja budala sam i reagujem. I tako se stvar posmatra jer se tako stvar proizvodi. A ne može se posmatrati kako ti hoćeš po svom nahođenju. Naprimjer na sudu ili advokat ili neko. Eto. Tako ja to vidim i tako ja to radim i tako je to svaki dan, tako to postoji. Eto. U slučaju da neko nije vidio. Hajmo sad na našeg gospodina, gospođu i gospodina što kosi. Dobro nam došli današnji novi video. Evo, Hamdaki, danas idemo učimo iz Udinu da sta 3. Znači, umjesto da se nađe sa Nedžadom kojeg je pozivao i optuživao lažno i tvrdio da ima dokaz, umjesto da se nađe s njim pa da to odrade, ne, on je išao kosio neke njive, neke meraje, pitaj Boga. Imenom da radi. Moramo i staviti naočale slučajno da ne bi mlada dama otišao oko vi, razumijete? Moram da te pitam. Prvo smo kosili sa Ovo je sad došao kod punca danas kad je Hando bilo došao da pokosimo. Rekao, Hando ne može imaš čjerku, nek čjerka kosi. Pa Hando nije on tebe nizvao. Koga je? Jesi li jednom natego punca ili on tebe, kad ste već bili? O jednom trošku da sve. On je zvao čerku, kaže, vidio sam čero da dobro kosiš, nisam ni znao da ne zna čerku. Hoće da streameru, razumiješ? Ja, rekao, kako ću ja s kosom se učila kako se... mlada, hajde vamo. Hajde veliki, Hando, reci šta. Nam dole, mlada, boga me mlada. Dobro, želju, ovdje po kevi. Mogu ja da se vilkanica. 40 godina mlada. Hajde, trzni. Jače. Čekaj. To. Čekaj.
Sunce ti poljubim, ljudi napravili dršku, gledaj gdje ona drži, gore gdje je motor drži. Samo će ufat lanac šaku. Eno... Every day is a sunscreen day. Hando u uvodu rekao, stvarno nisam imala prilike s trimerom, ali sve se nauči u životu. Nisam mlada znala trimer nikako. Nisam ljubav nikad trimerom, doduše nisam ja Hamdo ni kosti. Kaže, puno samo Hamdo da ti samo iz divnu pustio da kosti. Ipak ja sam tebi dao čiret, moraš i ti kosti. Hamdo, hoću da ti kažem onaj... Ja dobre predstave za ove kuće, za ovaj komšilu koga gledaju s prozora, garant. Stone mako odmah, kakaj. Odvid kaj i ti, odvid budala, kaj, šta ovi rade? Stari čovjek ne može da stigne, on je stvarno pitao kako bi koga bi mogao naći, nego neću da babu plaća ništa, što ne bi kad mi ovako svakako... Šta mi fali, malo Hando koščure da raširi. Stresi, nek salo spane. Odlično košilje. Znači, kaže babo, kaže, hej, čero, nisam ni znao da znaš kos kosom, kaže, veli mogla s imen doći po kos. Rekao, stvarno, babo, jel treba po kosi? Ja mislila oni po kosi, pa boga mi nisu zaraslo, boga mi. A znaš šta je najgore, što se ovo može najviše zmija uvući? A kad se uvuče zmija ode u kuću... A tu su i djeca naša, eto i onda. Danas je ljudi subota i danas, što kaže se, djeca odmaraju i tu smo poveli Elisa i Berinu. Iz 2090 koliko po domu kosiš? Pa ne znam, ljubav, ja sam ti najskuplja. Koliko je prilike? Pa 100 maraka. A nojmu, već 100 maraka. Pa nekako je, hajde, 100 maraka dugo. Ođeš za 100 maraka, svi ćete zvat mlada. Pa neka ljubav, treba ovo gledat u Avlija. Onaka 100 maraka ugleda, oči ispadaju odmah, znači. Neće, hoće tebe samo dva da te gledaju, da će čudo. Pa sad to i kaže, jer on tu koženjak na upati priča, nema ništa. Moramo se Hamda kaj smijat, ali ima dum zemlje ovdje kod babi. Ima. Idemo mi sada pokos. Hajde Hamdo, kreni. Evo, Hamdo će da kreni. Ajde. Sunce, drago! Preuzmi. Znači sad ću ja malo poslije žedina, malo se smorila. Ide Hamdo, sad znači da... Ajde, daj ti ja upalim. Aj malo upali. Ja upalim da se ti ne zamara. Aj, gdje smo stigli, ajde. Ja neću naoša do kalca, nisam naučio da budem gospodin. Deo ponovno upali, mlada. Nije to gospodin, idiote, da ti neće skočit travka u oko, neš obne... Jebo. Kakav gospodin, nisam kaj gospodin, nemoj meni kaj naoči. Jebote, sunce, ludo, te jebo. Čekaj, aj nemoj da... Ovdje imamo prikol. Čekaj, Ljubani. Snima, nisam ja onaj... Odvrni, zavrni, jel? Ma. Kad Iba izađe iz zatvora, uzme krampu, bit će krvi. Amir B 2 eura. Jedva čekamo, koliko ona je uopšte dobila zatvora? Koliko je prošlo? Aj, makar on zna s onim ko da je Deminir bio.
brzo će, jel izaći? Joj, alaj ga melje. Da imaš 15 minuta snimat kako kosiš, dan te jebu. To se stavi ubrzano, čovječe, boži. Nemoj da oblačite majice, znači gledaj ga. Da uvasi kamen i beton. Da li ti je, idiote, sad jasno zašto naoči? Pa ti si obuku majicu. Joj, ali promijenila ti majica boju, bar? Zelena. Zelena. Dobro sam pokosio. Jesi susto? Ovako ljudi moji. Ako znate da ima ovako iznemogli ljudi, stari, baba, deda, nena, da ne mogu, da ne daju svoje penzije sada ovim ljudima da im kosi. Slobodno Hamdi, ako imate svoje dvorište, stari ljudi, ako znate kako babu, dedu, da ne mogu u sebi pokositi koliko će, tu je Hamdo besplatno, znači. Ježi, bolan da ih pobiješ, da im pokradeš i šupeš šta imaju, si lud ti. Moram s tobom ići odgovarat za saučesništvo, ko što ste baku Maru. Jedne marke, moje gorivo, moj trimer, moje ruke, izudine ruke. Od moje djece i grabija, svi idemo akcije. Ma daj, znači, ba, bez jedne marke, ne treba Hamdo. Hamdo ima, alhamdulillah. I tako, znači, ako znate slobodno... Pa imaš kad ti je za Medinu stiglo. Normalno da imaš, ali potrošit ćeš i to polako. Take it easy, boy. No, Hamdo, nazovite, ima neka baba, eto, ne mene sebi da pokosi, nema vode ga plati, ima penziju. Ne dam ja da oni daju od svoje penzije, i u penzije još malo što imaju u crkavici. Ne mogu da prežive, da kupi lijekove, plati struju, znači nemaju nigdje. Slobodno zovite Hamdu, izudin doće Hamda da to pokosi, sredi u kokući, bez jedne marke. Evo ja sam skoro pogledao ovog auta. Evo znači ima više ovog auta. Ima da vri telefon. I ono dole izakući, tu je meni neki sat vremena. Ajde neke 2. Sat vremena. Malo sredimo. Hajde ti sad malo sjedi odmah da popijemo sokić. Ajde popit ćemo jedan sokić. Šta ima još kod tebe žena? Nema ljubavi, evo. Samir, dobro je ovo smislio da skloni priču sa Nedžada, u tom smislu nema se kad sa njima, on ide džaba pomoći starijima. Zato ima kanal od 400.000 da tu priču okači gore Pined, nema sakrit priču. Sad ti kažem, baš evo, hajde sjedi odmah. Moj brate, moj, prisipaj šok, ja sam se u goloj vodi. U goloj sam vodi, neko mene vodi. A gdje se Hamdo vodi? Čak ne mora i sok upavljati, sve pojedi doći sok. A ja? Jel upava? Ajde, ima već, šta smo se najeli trave i kamenja, mogli smo asfalt napraviti. O, kako ga srkne. Ma naravno da može Krule, kako ne može, ma ti možeš šta hoćeš, čovječe. Kamioni, traktori, bageri, sve. Evo vidiš, sad će mama i naočar, bilo upalo mi nešto u oko. Jalde, hoće to u oko. Hoće, upast, jebote. Punac viće, nemoj mi izodijenu dijete, Hando, da maltretiraš, da ona to kosi, Hando, molim te. Tako da sam ja odlučio. Ja to rekao, nemoj da maltretiraš mi dijete, kaže, nemoj mi što stolki, nemoj da te ja, kaže, ufatim isto kaj plug. Nemoj, rekao, punac. On je toliko djetinjasti, nezdrav, da je ovo njemu sve igra i zajebancija. A ovi zloće su svega toga svjesni i sve što rade namjerno. Samo eto da malo. Večeras na Vrbasu od 22 sata pjevač i harmonika uživo, hvala uvažni. Eto, čuli ste ko želi Vrbas story. Jel Vrbas story bi? Majke me dirati, ja ću sve pokositi. Tako da sam odlučio da sve pokosim. Inače, mogo bi dobiti da je geniju bez veze. Mogu bi ti upamto ovdje. Ja mogu bi fasovat bez veze. Ono, znate kako ja fasujem. Šalim se mi, nema fasivanja, kakva fasivanja. Ne mere punac, jedan maket. Moramo svoje punce, znači da pokosimo kokući kad ne mogu ljudi. Ja, babo je bolestan. Punac je bolestan. I djeca su tu, svi smo, znači, svi za jedno, jedan za sve. Kao i uvijek. Hej, danas se nismo ni nadali da ćemo danas kostiti, ne planski. Znaš šta je da me prije za ono dok nije velika trava teško? Jes, fajn, tako te budalešćine hlupat kak ti nam pane što veze s njima nemaš. Velika trava. Ja zato, ali nije to ni danas nekako mu bilo, kaže, nezgodno reći. Ma nije imaš nezgodno ljudi, ako imate kakve ovako stare ljude iznemogli i bolesne da im je kokući sadovi trave, boji se. Ne to vrijeme kabule da ih zmija ujede. Ja ću tu uzmem zmije da ih pobacam. Znate, ja to pokosim ljudima, pograbim, očiti sredim. Šta mi fali, neće mi. Ti hoćeš, ali ako bi se mogla ta zmija kako sa kosačicom sa jedno 3 metra, ovako ispružiš ruke, pa da ti sameljiš zmiju, tako hoćeš. A ovako da ti uzmeš zmiju, boga mi to, ko je sakriven, Davor Jeftić, da jebe mu mogol klikant. Jel drkaš na njih dvoje kako ide jedan? Davor Jeftiću, znači, ja prvo ne bih mogao drkati na ovo ovdje, da ti odgovorim na pitanje. Ja prvo ne bih mogao drkati na ovo ovdje,
zato što to ne probuđuje u meni ništa, a onda drugo, ja sam sretno oženjen 12 godina i nemam potrebe za takvim aktivnostima. Hvala. Ko je odrada umru? Ko je odrada lijepo? Nego jedno pitanje za tebe, jel ti žao što si budala? Šta mi fali, ništa. Odem, pokosim, ako imam malo više povešću, treba i radnike, ima da i radnike platim. Sve će Hamdo svojim troškom. Eto, vi koliki sam ja, što se kaže, kako se kaže? Dobre duše, ispao mi stomak, ja viće, nemam stomaka, vidim mene stomak. Ispala je te pamet! Nije to dobro da se najumao. Nisam ni dočkovu. Idem ja dalje, snimit ću vam sad kad budemo sve ženu završili. Može. Ovdje Hamdo stavlja opet naučim. Olovku. Nisam ja sada nikad nisu ovim trimenom. Baglato, jesam kosom ručnom mahu i razmahuo se sav bio, vidio sam se sav raštavljaju. Sad idem sa trimenom da se, čekaj da stavim cvike. Aj mašala. Idemo malo, evo sad moramo djecu učiti da radi. Nemoj da netinu radi. Evo se drži dobro, jel ugašen? Djeca bi trenutno trebala samo učiti, a kasnije da radi, ali eto haj. Nije? Znači upaljenje. Ajde. Trebam ja otići ocu po kosti snimit. Čisto je to onako, pošto je to trend. Sve završeno, Andro, sve pokosio iz Dina, znači začas, tu je kosio moj Elvis. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom videu, ostavite like ako ima kome stari iznemogli, da nema niko da im pokosi, da ne plaća niko, ja sam tu iz Dina, dođemo, pokosimo, sredimo i to je to. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom videu. I tu bi se završila priča o ovim lopovima što se tiče današnjeg dana. I sada hajmo! Večeras kreće brat Mumin, imam ja kasnije isjeć, hej, šta sve imam, ima jedno 7 sati prvo terorizma Samira Drakovca da ide na klips. Pa onda ima odgovor Hamidži, pa ima odgovor ovim lopovima, znači neće do 2 večera završiti. Slušaj. Kada su u pitanju humanitarni lopovi, oni se više neće oglašavati i nikome pravdati, to je bilo u prošlom videu, pretprošlom, u zaprošlom. I zato, baš zato, danas imamo novi u kojem se oni hoće oglašavati i tako, i hajmo vidjeti to oglašavanje, pa da im opet poispravljamo ovo što nije. Ja mislim da već ima polako materijala za jedno 10 sati, sve prevare Hamdije i Izudine 2025, a drugi dio, 10 sati. Ja mislim polako da i to ima, to bi moglo sutra se naviti na klips. Hajmo početi. Došli u današnji novi video, evo Izudine i Hamdi. Ja sam izvadio iz mobitela ovo, koji rekao da znaš, da sam sebe snimamo, pritisnemo. Dobro došli u današnji novi video. Prije što krenete, vi što smo se mi malo ko napucane. Svaka čast. Prije što krenete gledati ovaj video, opucajte Hamdi Zdini jedan lajkić. Kako neću? To je znak kao podrške. Naravno, hoćete jedno stado ovaca. Danas smo odlučili da napravimo jedan video za našu publiku, za cijeli svijet. Za koga ste do sad pravili da mi je znati? Evo, odlučili smo, šta smo odlučili? Šta, ne znate. Evo nek žena kaže,
Pa evo prvo da vas pozdravim i želim da svi pogledate ovaj video jer je vrlo koristan i za vas. Koristan? A, Hamdija inovator. Naime, evo svi znate da smo 2 godine na YouTube-u i da je bilo to snimanje prije kako smo mi živjeli. 2 godine na YouTube-u, od toga godinu zadnju dana humanitarni lopovi kradete pare, hoćete ubiti ljude po kućama i to. Znači 1 godina snimanja, 2 godina oholjenja i tako. Bili mnogo ugroženo i taj se situacija, hvala Bogu, poboljšala. Ja, sa svojim radom... Nije hvala Bogu, nego hvala dobrim ljudima što su vam pomogli da živite normalno. 2 godine na YouTube-u jednostavno imali smo mnogo različitih donatora koji su nam na sve moguće načine i pomagali. Imali ste i mnogo različitih humanitarnih akcija za druge ljude, pa su i to ste sebi prisvojili I naravno slali novac i za nas i za našu djecu i za sve to. Čak smo od tog novca skupljali pare i kupili smo junad i junicu i tako. Ja, i čak i od Medinini para što su ljudi slali i od toga ste uzeli sebi, kupili junad i junicu i koke. Sad nema veze što imaju lisice, ali eto vi ste uzeli. Piviće 100 komada mali smo dobili od naše već Jasmine iz Njemačke, to sam rekla, ostalo pilac smo mi kupili svojim novcom. Svu brigu oko junadi, oko junice, ja i Hamdija radimo sve troškove hrane i svega mi snosimo. Ali nije sada pojenta u tome, ni pojenta u kuhanju, nego je pojenta da sa vama želimo da podijelimo, da što se tiče bilo kakve donacije kao vid pomaganja, nama doista nije potrebna. Pa ako vam bilo koji vid donacije zaista nije potreban, pa ja Burazor ima lisica, pa su zato oni uzeli koke. Ako vam bilo koji vid donacije nije potreban, zašto ste onda uzeli sebi pare od bolesnog djeteta koje ste išli snimat, pa uzeli sebi te pare, pa pokupovali junad i koke od toga? Ako vama ne trebaju, na primjer, sad nikakve donacije i to, što ste onda uzeli i kakve donacije i to? Radimo na YouTube-u već 2 godine i sa svojom smo zaradom mnogo zadovoljni. A zašto smo zadovoljni? Jer imam... Zato što kad snimite humanitarnu akciju, ljudi pošalju pare i vi uzmete sebi, to bude par hiljada za 3 dana. Ko ne bi bio zadovoljan s tolkom zaradom, jebut? Za osnovni život, za potrebe... Sam što to nije zarada, nego krađa. Svoje djece, za školovanje svoje djece i naravno možemo sebi priuštiti neki izlazak mjesečni, na primjer da se odmorim, Hamdo pleše. Treba Hamdo iziđe u kakav klub gdje momci plešu i to. A malo se socijalizovati, onako prići nekom stolu i počastiti ih. Ja ću kratko ispričati zbog čega smo najviše došli. Nekako Hamdiju kao pojavu i mene nekako pronosavate po cijelom internetu. Na mnogo ružan način. I na sve to što je se izdešavalo je se i mnogo toga je na neki način, hajde kažem, jednostavno i ugroženo. Molim te, ljudi nalaze leševe po rijekama u glavnom gradu i identitet se ne objavi. A da Hamda ga fasuje za stolom neki momci gdje piju. Daj, molim te. Vaki, pa oni bi njega počastili, kupili mu, platili, šta hoće. Ugrozilo na nečiji način život, ali zašto? Nije da je život ugrozilo, nekako su te glasine neistinite, širile se mnogo i jednostavno Hamdija je nekako sve u inatovim poganim ljudima sve više i više nazivao donatore za koji nekad nisu ni postojali. Ali želio je vama da dokaže. A vi nas privarili pa mi pomislili da ti ljudi stvarno postoje. Jest to bilo, ti kad pustiš naše klipove ti vidiš da smo mi nasjeli na to, ja. Da doista imamo najjaču podršku i već sam rekla da kao ljudi koji su nas prihvatili stvarno imamo ogromnu podršku i da je dovoljno njihovo gledanje sa kanala, lajkovanje i naravno njihov komentar, znači ne treba ti novac, sve sam bezbroj puta rekla da bi bio uspješan u životu i da bi bio neka glavna faca na YouTube. I kao
sami sebi pojave smo na YouTube-u jednostavno interesantni, zanimljivi ljudima i već sam rekla... Vi ste inovatori na YouTube-u. Šta novo snimati inovativno? To ste vi. Da svi YouTuberi u Bosni i Hercegovini... A šta je njemu? Što se on ovako joguni dok ti pričaš? Šta mu je? Jel nešto jel ima neka šizofrena cepanja ili šta mu je? U Bosni i Hercegovini, u Evropi ili bilo gdje živi od naroda. A zašto sam... Svi, što se kaže, svi zarađivaju od YouTube-a, samo niko neće da kaže koliko ko zarađiva. Tačno. Ja niti sam ulazio, na primjer, na dashboard, niti je to klip oko, niti to imađe. Jest, istina za istinom, ljepati čovjek istinu na istinu, pa to je čudo Božje. Znači, svi zarađivaju od YouTube-a. Ali samo vi usput kradete i od sirotinje. Da ispusti vodu iz bojlera. Svi zarađivaju od YouTube-a, ali samo vi usput još i od sirotinje kradete. Mi smo 2 godine na YouTube-u i stvarno... Jeste, ali jednu tu godinu si ti snimao kuhanje u šumi, a drugu godinu kravu pare od sirotinje, humanitarne. Zarađivamo, što kaže... zarađujem više nek doktor. Vjerujte da je to istina. Ja imam platu, znači što se kaže, mogu da kupim šta sebi želim, svoju porodicu. Moraš pasata osmicu, možeš restoran, jedan otvoriti, samo malo neći, nego ćeš koke uzeti 2 juneta. Želim jednostavno da kažem, došli smo do ovog ja i supruga, vi da kaže ljudima, ljudi, nama ne treba više pomoći. Znači ne treba... Pa što snimate onda sirotinju, a uzimate sebi što narod pošalje, ako vam ne treba? Nam pomoć ničija. Mi evo, što se kaže, kad jave donatori pošalju nešto poklon, to je u redu. Ali mi ne tražimo nikakvu pomoć. Nama ljudi pomoć ne treba. Znači ja zarađivam. Mi zarađivamo. Imamo jedan YouTube koji zarađivamo iz Udina drugi. Jedva čekam ja sljedeće godine ova doba da vidimo kako će biti situacija. Eto, ne mogu dočekati. YouTube koji isto zarađivamo. Mi možemo da živimo od YouTube-a 100%. Stvarno da preuštimo sve šta god želimo. Od automobila do krava, do junadi, do ovaca. Znači, 100%. Možemo da kupimo sve šta god želimo. Ma šta vam srce zaželi. Moram da kažem da ne možeš sve da kupiš za mjesec dana, ali neki par mjeseci... Mogao bi da nismo mi reakcije ove pravili, mogao bi ti i sad za mjesec uzeti šta hoćeš. Šta šparaš i ostavljaš sa strane neki dio novca i onda na kraju ti to kupiš i ostvariš sebi. Pasta šestica je se kupio od naše druge ili treće plate, jednostavno taj video i taj mjesec smo radili, nekako bio je hit za nas i taj mjesec je bio najplaćeniji i te pare sam željela da nešto se vidi od YouTube. A kako se video zove? Ljudi, ne šaljite mi pare, radim, zarađujem. On više ne zarađuje, nego sada zarađuje. Nekad priča dođe nije trajno, ništa ljudi u životu nije trajno, ali i sutra da stane YouTube ili bilo šta slično. I mi smo stali na noge. Aj, mašala. Da smo stali na noge, nego gdje god se pojavite, niko neće znati da ste bili humanitarni lopovi. Nije YouTube jedini prihod koji mi radimo. Vi ste još i kriminalci, pa malo se i od toga, možda još neđe nešto kako kradete, ne samo na YouTube, pa ja. Za sve vrste poslova spremni i rođeni, samo što niste rođeni, nego rođeni. Smo imali prilike da snimamo. Sad kučka je rođena. Koji video snimimo i to pojedinim ljudima smeta, pojedinim ljudima ne smeta. Nama pojedinim smeta ta opcija upload video fajla što u vas funkcioniše i na to se mi referišemo evo godinu dana da nam smeta vaša mogućnost dodavanja videa na YouTube. Kocka je bačena, a kučka je rođena. Što se tiče... Hvala vam na mnogoj podršci. Mnogoj, nema na čemu, hvala i tebi na mnogoj aktivnosti na YouTube. Moram da kažem, gdje god šta radimo, imamo svoje donatore, svoju podršku i ovako, kažem, u komentarima. Samo da te ispravim na jednom djeliću, šta god gdje radite, imate svoje donatore, osim kada radite snimanje druge porodice da njima skupite, onda nemate svoje donatore
imate tuđe donatore za drugu porodicu i to tamo trebate odnijeti, a to nisu vaši isto, samo to da ti a ovo ti je dobro ostalo. Podršku privatno, da ti nijedan novac ne može zamijeniti. Podijelimo njihova iskustva naša, što ti mnogo u životu znači i što mnogo ti znači. Nije tebe niko vikao da ti podijeliš nečije iskustvo životno, da mu se treba dijete operisat, pa da to naplatiš od donatora, nego te pozvao neko da mu riješiš to životno iskustvo, da nema više to iskustvo, tako što ćeš mu pare donijeti. A ti nisi prenositelj iskustava. Da bih šalje 6 eura, a nije lako ni Hamdi, on kad se probudi ujutro prvo čuje ovaj njen glas. Podrška za Hamdagu i ne obaziri se na pozitivne komentare. Da nisi uspješan čovjek samo ako imaš novac, nego si uspješan čovjek ako svrstavaš ljude u loše i dobre i ako se sa svima možeš i sa lošim i sa dobrim nekako da ih upraviš na pravi put. Znači, to nisi ti, nego si ti onaj koji ne može ni sa dobrim, ni sa lošim, ni na kakav put, ništa da upravi, nego može samo da se posvađa sa svima, da optuži ljude za nešto što nisu da jesu i tako dalje. To smo vidjeli od vas, vi možete samo to, vi ne možete ovo što si ti nabaljezgala ovdje, nabrajala budalešćina, gluposti svoji. Kako ste, gospođo, ceo? Mnoge spletke, mnoge neistine, mnogo svega ste radili. Nikakve spletke, nikakve neistine i nikakvo ništa slično tome nismo radili u ove 2 godine, ni u ovu godinu, nego smo istine i činjenice iznosili na osnovu onoga što se vidjelo, što ste vi priznavali, kako ste se vi ponašali, a ti se i dalje puši, degeneriče, nepismeni. 2 godine i tako je. Okreći se korengišpil na vašaru. Ja i Hamdija mnogo je se živciru, ali od sad nema tog živcira. Više se vi nećete osvrtati na to 3 dana, pa opet ovako ide za 3 dana vaš video, a opet Boga mi ide i naš odgovor ovdje isto. Udri brigu na veselje. Tako je. Nema tog sukoba do čega će on doći, jer on nije ni maloljetnik, ni momak od 15. Kako stoji Hamdi Čale, recimo? Odlično ljubavi, samo što... Stoje ti ko tange krave. Ću ti reći da budi svoj, obuci se, sredi se, mlaci, uživaj u životu kad ti je dragi Allah dao. Tako je. Moj Hamdija je na sve mislio samo najmanje na sebe. Ja sam ta osoba koja više dominiram što se tiče toga. Jest, on je samo glupko, a ti si zapravo prava đubrenka koja sve to kontroliše. Rekla sam već Hamdi, razgovarala sam sa njim, ako misliš da uspiješ u životu, kaže, kad je Bog stvarao bradu, prvo je stvorio sebi pa ostalim ljudima. Tako sam i rekla mom Hamdi, kad je Bog... Ali dok je to radio, ako je to radio i ako je to tako bilo, on usput nije krao humanitarne pare od sirotinje kao što vi radite. Bog stvarao na faku, prvo je stvorio sebi pa drugima. Ja, ali ima šta je nafaka, a nafaka nije otići snimit bolesno dijete pa uzeti sebi te donacije pa srat ovako. Ti za sebe nemaš ni za drugog. I tako Hamdi je zadnji komad hljeba dijelio sa drugima. A sad komad hljeba ne da drugima. Dok su mu sin zabijali nož u leđa. Nije mu niko zabio nož u leđa, nego on krao od tih drugih pa se ljudi žalili što su mi ukrao moje pare humanitarne. Međutim, mi opet stojimo iza toga da ću uvijek pomoći ljudima u potrebi sa svoje strane. Evo, dijete u potrebi, a ti nećeš pomoći i ostavit ćeš pare za sebe i nećeš donijeti ni marki. A evo, znači laž. Što se tiče, ali što se tiče pomoći, da mi sad neka treba za bilo... Znači, to nije pomoć, nego je pomoć sada. Kučka je rođena. Šta, da li za june, da li za ovo, da li za ono. Ne treba mi nikakva pomoć. Hvala vam od srca. Što se tiče pomoći, meni ne treba ništa. Ne treba tebi, ti si glup ko Karina, ti vidiš samo po metra odnosa i tebi ne treba ništa. Tebi neke se nakrkat i leć zaspat.
boli tebe kurac, hoćeš se ti buditi kako. Znači mi imamo, što se kaže, da svoje potrebe. Što ste ispodizali na Westernu, tuđi donacija od drugog naroda vi imate, samo potrošit će se i to sve. I za svojom platom mogu, sad sam opet... Hvala Bogu dragom što je Volko sve poskupilo. Poduplaj, rođak. Ja sam rekao da kupim sve što god želim, preko laganja, kako nema ovo. Mnogo ljudi nam je zabilo nož, nije mnogo, malte ne... 90% ljudi nam je zabilo nož u leđa što smo radili ispravno. Jebote, 99% ljudi vam Meni 5 ljudi u životu zabilo nož u leđa. Ne mogu vjerovat, kako ste vi toliko belaja. Meni da sam samo 5-6 govana, eto. I gledaj, šta god da smo radili smo sve čistog obraza i poštenog. Gdje sam iz Odini rekao sve dok... Nije to čistog obraza i poštenog otići snimit bolesno dijete što treba se operisat, pa uzeti sebi pare od donacije. To ne mora biti čistog i poštenog obraza, nego to mora biti ako si čuko i đubre najveći sadna kace hamelj. Ako se to je onda to, nije to čistog obraza i pošteno. Dokaze ostavlja da imamo u slučaju dušmana i znali smo da će nas... Vi samo imate dokaze da ste podigli pare i to nije ni za šta dokaz degeneriče nepismeni, poderani, ludi. Dušmani, gleda, znaš što veli Hamda nosio drva, vidi ga sad gospodin. Nije, nego Hamda nosio drva, vidi ga sad, meni sabire pare, a sebi strpa u džep. To je ono što čovjek viče. I sam to znao. Odmah sam rekao... Pa znao si ti si znao, čim si stavljao sebi u džep, znao si da će doći dan kad će to neko reći, znao lopov. Žen, čuvaj sve papire, dokaze, u slučaju da dođe do nečeg, mi imamo sve crno na bijelo, tako? Kad ono nekako, evo, godinu dana ti ne mere pomoći, to sve papira što si čuo džaba, možeš uzeti vatru zapalit s njima, jer niti ih pokazuješ, ni to ničemu služe više, to je šteta ušiju slušat ove tvoje budalešćine. Tako da smo i radili sve, i svaki papir, sve imamo crno na bijelo, znači nema teorije da nam mora neko podmetiti noge ili nešto. Nema teorije, vi to samo sami sebi možete, kao što i radite. Da nam naštima, nema teorije, ja imam sve Znači nema potrebe štimat, ima tam jasno, u Ibrahima Smajića 1076 maraka, pa do dan danas falilo je i do 15.000. Ne, šta, jasno je sve. Dokaz, to mogu, znači, sam da zakače mač korip. Može. Čisti smo... Ali evo, pored toga što ćemo zakačiti mač korip, mi ćemo usput to ispričati i na YouTube-u, pa eto šta bude od toga. Ko suze. Ja. Dalje. Bliže. Sumnjam da ćemo više snimati ljude ugroženi. Možda da snimimo... Možda ako stisne život otkle pa zafali malo, možda opet da snimite, ali za sad ne treba, ima se par hiljada na kamari, mora se malo opustiti. Ali prijetežno ljudi iskorištavaju, kukaju, nema, ovo, ono, razumijete me? Evo, razumijemo potpuno, ti dođeš čovjeku, snimiš ga i kažeš sabraću ti pare i čovjek tam vidi ti sabro 4.000, kad ono Hamdija nosi 1.500. I normalno čovjek krivo mu i zloupotrijebio to što je bio dobar, napadnete kaj ukro mi 3.000. Ne mereš smjerom ići vozat se, hodat. Maltretirate čovjek, razumije? Ljudi da snimaju ugrožene, ako budemo i snimali ugrožene, znači imam pravo da snimam. 100% ima. Dobro, ko je šta i da li stvarno ima primanje. Tako isto imamo. Mi pravo da snimamo. Eno uporno platforma viče ne krši prava, neće se ukloniti, izuzeto od uklanjanja, ne krši ništa. Eto i mi imamo pravo snimiti ovakvu reakciju. Eto šta ćeš? A zašto to sad pričam? Evo, moram da se nadovežem Hamdu i na to. Što se tiče prije 2 godine kada smo mi počeli sa YouTube-om i snimanjem i kada je naravno nas snimalo, tada nisu bile ni primanja, nisu bili doplaci, ni porodijski, apsolutno nije bilo ništa. Samo trebate pomoć starim iznemoglim ljudima, nikom više. Zdrav! Eno, gledao sam na jednoj reportaži, neću da gledam, imenujem, čovjek bez jedne noge, znači radi. Mi pravi zdravi, vid mene, mogu rep ščupa konju, ali... Moraš, ali ne smiješ se ni pojaviti na susretu sa dokazima, ni sa Lutvom, ni sa Nedžadom, ni sa kim, niđe, ni u susret, ni u razgovor, ništa, ali ti da moraš, ti moraš. Ti potočiš 15 metara uzbrdo, ljeva znoj niz tebe, ali sad ti to sve ti to moraš na zabitu beton i tako to.
Ti to sve moraš. Ja radim, znači ja radim, evo snimam na YouTube-u, ne tražim nikakvu pomoć, ljudi ne... Nisi nikad tražio nikakvu pomoć. Ne treba mi ništa. Ne treba ništa. Ja sam samo prkosim hejterima, dušmanima. Ovim hejterima što su mu stado ovaca kupovali da ima šta jest. Njima samo prkosi, otresa i zabija ih u beton. Znači, hej dušmani, nikad nećete zaraditi šta sam ja zaradio. Nikad za života, nikad. Nikad nećete zaraditi. Nikad zaradit nećemo toliko da dobijemo od poreske 8.000 maraka kaznu, nego samo tolično da dobijemo 42.000 maraka kaznu. Mi nikad za života jebim ti cicave, micije, picave, tijove, čuču, očoj. Mi nikad za života nećemo zaraditi. Para i para, da ima govana i govan para, kamara, da dođe 8.000 maraka kazne. Nikad! Nego ćemo mi za 3 godine samo 42.000 kazne dobiti. 25. Daj, man. Feninga. Daj, man, nemoj, da, moram lupat. Ćebo. Da ima platu što je Hamdo ima. Ma daj, ne volim se falit, ali tu govorim u zina dušmanima. Znaš šta će ja sad Hamdu raditi? Naila 5 eura, dovoljno su nakrali, zato neće više skupljati, treba malo uživati u ukradenim parama, doći oni opet kad nestane para. Malo to da se rastroši pred zatvor, da se malo nauživa, pa da se more fino u zatvorić mali. Fehrija Ramić 2,5 eura, mala donacica za vistu od hejterki. Eto vidiš, od hejterki tvoje stiže meni onaj donacica. Sad znaš šta ću ja Handu urat na ovo tvoje priču, ovu kako ti imaš veliku platu. Ja ću sad ući u studio, u dashboard i učitat svoju platu, da se vidi da je i ona golema, pa da more djed Safet upalit video ispričat, eno vidiš ti to isto ko Hamdijalni lopav to ulazi tam na studio, kurči se s platom, to tam. Hej, evo neka pjesma od Aj Guru, a šta je ovo? Tamam dok krene. Da ga popijem i zadnju čašu zbog njega razbijem. Evo za pive kaže Asmir Selman sa 50 maraka, znači piva je za 3 lajva riješena. Da vidimo šta je to Aj Guru snimio. Znaš, ja ću to uraditi onaj Hamdija, pa da more Alma, Adisa Bešić da more sam dok broj drugi uzme, registrat account da se zove Ramiza i objavi tam da smo ti i ja isti, pošto objavljujemo kolike su nam plate. Ja. Evo sad ću sam da vidim šta je Aj Guru, pa ću onda.
Sve to znaju, sve znalice, što nemaju ni ime ni lice. Samo zvani pravednici, pravednice. Smije, govori vam ko se krije, zar to smiješno nije? Pitaj mojih šta se pije. Sve to znaju, sve znalice, što nemaju ni ime ni lice. Samo zvani pravednici, pravednici. Skupina degeneričnih debila luduje i danas. Svaka riječ ide na vagu, izazovu veću kavgu, da sve ode k vragu. Sve ode k vragu. Moralisti, bukvalisti, virtualni teroristi, sagnite se malo visti. Nemojte, molim vas. Ej, javi. O, deda! Mašala, mašala, dobra pjesma. Hajmo dalje sa lopovima humanitarnim. Svaka čast, taj Igor. Koji znaju samo napisati loš komentar, ništa više, znaš. I zato kažem, Hamdo iz Udina imaju, znači, da ne treba nam niko poslat ni bilo, ni šibicu. Da djecu školujemo, da plaćamo porez, ko što kažete, da plaćamo porez, da živimo normalni život. Ne kažemo mi da ne plaćate porez, nego Hamdo kaže da mu je došao porez pa da ga ipak nije platio. To ne kažemo mi, Raspio, nego vi to lično kažete. Emina Kenović, dobro došla u članove, koliko? 260-70 članova, hvala puno na članstvu. YouTube kao YouTube. Svi šute koliko zarađivaju, ali vjerujte Hamdi, svi zarađivaju. Ja isto šutim, kad pokazujem dashboard ja šutim, evo sad ću opet pokazati. Svi šute, koliko se zarađiva, šta se zarađiva, sve su to, da vam kaže Hamdo, jedne hinje. I onda kada propada čovjek na YouTube, onda mu je sva kriv. Onda nemojte svati onom pa... Naila 5 eura svaka čast za pjesmu, pogotovo spot. Jest, Hamdo. Ja kad krenem propadat na YouTube, meni je kriv i terorista što reporta, i Alma, koja nije Alma, nego je Adisa Bešić, što svaki dan pokušava isprovocirat, i djed Safet mi bude kriv, i ovaj Čuko vam iz Klokotnice mi bude kriv, ona jebo mu lutvo, ide sad tipo mumina. Pare nemojte slat onom, šaljite, opet kaže Hamdo, 90% je sve u Bosni laž. Evo, tvrdim vam životom. Samo si ti istina i zvijezda vodilja, poslanik novi. Humanitarne organizacije. Vidi što je Cvijet nervozan, pogledaj post. Ali zašto bi ja gledao post kada sam ja uništen sa informacijom da nismo hljeba imali i ja tražio od Cvijeta 100 eura? Ja sam tog momenta uništen
I gotovo je. Isto kao što je Srbija oslobođena neki dan što Vučić kaže. I sad nema dalje kukanja. Gotovo, ja uništen stavu. Zašto post novi imaš? Evo, ja jedini humanitarac koji sam krenuo čistog, koji sam nas bile napali, morali smo otvoriti humanitarno udruženje, a i sad imam humanitarno udruženje. Zato ne radite i nećete raditi više humanitarno, zato imate i sad humanitarno udruženje, a ono broja nije imalo i mi istraživali to i istjerao vaš čovjek iz prostora i sve to, ja. Koji ću sigurno, najvjerovatnije ćemo zatvoriti. Ja. Pa vidjet. Jer koji će ti kurac kad si lopov, normalno to tebi ne treba. Najvjerovatnije ćemo ga zatvoriti, ne znam opet, ali koji ljudi rade iskreno i časno, pošteno od srca. I jednostavno... Nije iskreno, časno, pošteno i od srca u svakoj akciji 1000 maraka krast, nego bi bilo iskreno, časno, pošteno i od srca da na primjer, feninga nisi uzeo sebi, nego sve preusmjeri. Onda bi to bilo to. A ti ovako to možeš ponavljati ko budala, ko mamen, koliko hoćeš, to nikad neće postati tako. Gledam razne humanitarne, ako treba nekom tablete, 75 maraka možemo skupiti ili 100 maraka. Zašto ne izvadite iz svog džepa? Ando iz svog džepa davu i šakom i kapom. Pa što si davu iz svog džepa, a iz tuđih džepova krao, pa nadomjestivo to što si davu, isti je to đavo, opet si lopov. Nazad 3 mjeseca smo počeli da ulažemo u stvarno da otvorimo neki biznis, stoka, sve živo. Ali biznis je trebao biti restoran i pasat to sam u inat hejterima. Da restoran ti otvoriš, to je trebao biti prvi biznis. Aj dobro, nećemo to spominjati. Znači, slušajte me, ne treba mi ništa. Ne treba mi pomoć nijedna. Pa de, ako ti ne treba, donesi Medini njezne pare. Šta će ti njezne pare ako ti imaš svoji, ne treba ti? Nemojte tamo... Hoće li biti humanitarni? Pa bit će humanitarni live samo dok nam banka javi da je račun gotov, jer nema smisla da dadnemo PayPalu džaba 1000 maraka, ni za šta. Hamdija vaki, hamdija naki, znači, evo ja vam sad kažem, ja što zaradim, vi nećete nikad zaraditi. Evo, tvrdim vam, Hamdo, znači... Tako je, ja se slažem s tim i mi nikad nećemo dobiti 8000 maraka kazne, nego 42.000. Sić. Jedan YouTube zarađivam, drugi YouTube zarađivam. U mene jedan ne zarađiva, drugi ne zarađiva isto. Znači nema, meni ljudi ne treba nikakva pomoć. Pa te donesi Medini njezne pare ako ti ne treba. A to je drugo što ljudi gledaju, evo Hamdo, hoću ti ja ovo kupiti, to je drugo, poklon ili... Ja. Neko dotjera nešto, pokloni, onda... Ali nije to bilo sa Medininim parama, te pare su ti rekli da njoj odneseš, a ti i to uzeo sebe. Opet kažem, ne trebate Hamde ništa slat, Hamdo ima. Pa de donesi ako imaš, onda Medini njezna. Nekom stvarno kom je potrebno. Pa potrebno je Medini, evo de donesio njezna. Kaže, ja sam prav, zdrav, snimam videoklipa, ljudima smo zanimljivi. Ljudima je zanimljivo gledati kako kradete, kako ste humanitarni lopovi, to jest, ja. Cvijet ti nudi kuću kraj Dubrovnika, ali što će meni, pa da kaže kasnije da priča da sam ga pitao za kuću, a ja tebi nudim kafu, dođi da popijemo u Patinu, u Brijesci i jebem ti onu kuju kraj tebe na slici što ste se uslikali vas dvoje zajedno, evo ja ti je jebem i dan danas da još koji postić na zajednicu, malo me isprovociraj, jebem li te kuju sa slike. Zarađivamo, nemašte potrebe, ako imate stvarno... Zarađivate tako što kradete od sirotinje. Nekog ko mi treba pomoć, pomozite prije njemu. Cvijete, jebem ti kuju sa slike, ti jebem. Nego meni, ja sam prav, zdrav, mogu sebi da zaradim. Cvjetiću, jebem ti onu kujicu sa slike što te jebem ti kujicu, Cvjetiću. Idemo, evo par puta mogu i na dnevnicu sam išao, evo jučer smo, ja i supruga, išli kosili, ništa me nije stih, čistog obraza, ako treba i septičku jamu čistiti, sve. Ali gledaj, meni taj posao nije potreban. Nije. Ja mogu da uživam ko niko. Moraš. Znači, ali nećeš moći kad sad prestanu ljudi slati drugim ljudima za humanitarno, onda više nećeš moći ti sa tim parama uživati. Sa svojom platom sa YouTube-a, evo... Nije tvoja plata što Medini su ljudi poslali. Ja i žena, 2 YouTube-a sa 2 plate da živimo ko lordovi. Ja. Znači, bez ičije pomoći, bez ičije pomaganja, znači nema smisla. Nemojte, ne tražim, ne treba nam pomoć. Opet vam kažem, nemojte mi ništa slat, ne treba mi. Ja imam, hvala Bogu. Tebi ljudi neće ništa slat,
ne zato što ti ne treba imaš, nego zato što se krao humanitarne pare od sirotinje, pa neće više lopavu slat, osim par provokatora. A meni je malo, pogledam ljude sa strane, oni nemaju, znaš. On njima je krivo kad Hamdo uspio, znaš. Jest. Mi baš zato što nemamo, uspjeli smo skupiti za stado ovaca da lopovu humanitarno kupimo, jer nismo imali, pa smo od tog neimaštine skupili da ti imaš. Tu je muka. Sad vam kaže Hamdo, sutra da sve stane, stao sam i ja na noge. Znači ja ne zavisim više ni od čega. Sutra sad vam kažem... Jest, ali sutra gdje god se ti pojaviš, svi znaju humanitarni lopav od sirotinje pare krao, nama to dosta. Sve da stane, Hamdo je stao na noge, ne treba mi ništa. Eto, mašala. Znači nemate potrebe tamo da Hamdi nešto ovo. Nemate više potrebe da dijelite prosjak, išće, prosi. Slobodno, vi dijelite šta hoćete. Ja sam opet rekao, sve što me više pljujete, mene sve više dobro. Evo, i još bolje nek ti bude i od ovog live-a, i od klipsa, i od kompilacije. Sve prevare i lopovluci iz Udine i Hamdije 2025 drugi dio. Nek vam sve to, da Bog da vam što više poguralo biznis i obraz očistilo. Jes, tu je Hamdo u redu, pljuvat je u redu, ovaki si, ali sve ovi što kažu ovakav si, onakav si, prosjak, molit ću vas lijepo ljudi. Gde samo pogledajte sebe u ogledalo, pogledajte u svojoj kući koliko imaš pesiluka, pogledaj malo promijenite koju majicu, vidi kako Hamdo svaki dan... Pun ormar majica, čista renovirana kuća, vesela, zdrava i sretna porodica u njoj, a usput nisam krao humanitarne pare od sirotinje kao što si to ti radio. Pa evo sad stavi na vagicu pa malo neku usporedbicu, eto čisto za vlastiti ukus. Neću reći da dobijem svaki dan, svaki treći dan kupim sebi majica, znači imam ja oko 780.000 majica. Samo majica. Trenerki, patika, svega imam. Znači ne tražim ni od kog ništa. Aj maš. A lijepo je poklon dobiti. Lijepo je poklon, je lijepo dobiti, jer se jedna stvarno lijepo i Jasmina nas počastila, znači sa poklonom. Jasmina je lijepa, divna gospođa, kao majka mi može biti. Pa dobro, pa čakaj sad, jel postoji ta Jasmina i jel postoje ti ljudi? Ili ste vi to izmislili zbog hejtera i dušmana? De koje je sad, jel postoje ili ne postoje? Ludačo, nenormalna. Kažemo onaj hvala. Peksine debeli. Koja je samo šerpe platila 2000 eura. To je 4000 maraka. To neće niko kupiti. Pa to samo ti i Bakir jedete iz takih šerpi jebote. Fehrija Ramić 2,5 eura, hvala ti. Ali tu je gospođa... I opet je kažem, to je hvala, ne samo zato, za odjeću djeci. Za sve. Čak je za ekskurziju poslala, sve živo, ta je žena znači od riječi. Žena je zmaj. Ljudi, meni ne treba više niko ništa slati, meni pomoć ne treba. Ljudi, njemu pomoć ne treba, on je postao ko onaj što ga je žena ostavila, našla drugog na TikToku. Njemu pomoć ne treba, sad kad je se Hayat skupio 1300, pa Srećko ga snimio, pa Narod kuću napravio, pa mi uzeli stado ovaca, pa YouTube se izgradio kanal na krađi para od humanitarne sirotinje. On je se nakro, njemu ljudi više ne treba. Opet da kažem, meni pomoć, ja što sam ovo govorio, ja sam mama prkosio ovih hejterima u zinar. On je to sve lago, iako nije lago za Jasminu, ali je lago za Jasminu i za ove, ali nisu lagali sad, ali su za ove lagali u inat hejterima. Sve što sam radio sam prkos s vama. Znači... Evo, rezultate prkosa tog možeš vidjeti koliko se nas zaustavio, očistio obraz, onemogućio da ovo sve evo, vidiš mene, koliko to sad ne radim, radi prkosa. Meni ljudi ne treba pomoć. Ja sam se snašao. Snašao se pokru od koga je šta gdje mogu, snašao se sve pokru, ne treba mu više. Ne mora niko ništa poslati. Eto. Ako neko što kaže, poslati Jasmina naša poslala te šerve poklone, to je drugo.
Ali da ja tražim, rekao sam, nastaje sam ja rekao, žena moja, rekao sam, neću nikad reći da meni ne treba pomoć, znaš, to sam prkosio su zina dušmane moji. Znam, ja znam kakav si ti čovjek po prirodi. To sad sve prošlo, kad je sad sve ovo prošlo što si ti prkosio, što ste vi snimali, ako bi samo mogu reći gdje su pare od sirotinje što ste pokrali, jeboti ludu mater, samo to ako bi mogao. I ko nije s tobom, ko ne živi, ko nije u blizini, ne zna kakvi smo doista ljudi. Možete vi psova sa strane i sve ostalo, ali uživo, ja opet kažem, ne bi mi smio niko psovat. Uživo 99% ljudi vam kažete zabilo u leđa, eto kako je ono kod vas uživo, eto ti sama rekla. Jer ja sam na to rigorozna, pogotovo sam rigorozna. Pa nemoj biti rigorozna, ljubite fačko na jedno mjesto. Sve mi psuj, ali kad mi za dijete dirneš, eto da vam samo Hamdo, A dobro, ali šta ćemo s ovim što će Hamdo doći pobit nas sve u kuć? A dobro, nećemo to, ja budala to svaki dan. Sve što u buduće budem radila... Ja nikako da shvatim da bi to bilo bitno samo kad bi ja to kome rekao. Dovoljno nam je vaše praćenje, gledanje... Meni je dovoljno da mene moji pratioci 80, prešao sam 80... Pa de pitaj o te pratioce šta bi rekli meni da sam ja vama rekao da ću vas doći pobit po kući. Bilo ti pratioci tako meni pružali podršku i treba to tako. Ili bi možda nešto drugo pričali. De pitaj pratioce kad budete na live-u. 10.000. Nama je dovoljno da ti nas ljudi gledaju, da nas podržaju, da udare like. I ništa više, znači. Ali što se tiče i naših gledalca i pratioca, imala sam Hamdo pitanje i koliko će meni uzeti sa mojih kartica ili nešto. Vama ništa ne uzma. To je besplatno je gledanje. Gledanje besplatno. Zaprat naš kanal besplatno, sve je besplatno. Mi svi znamo da nas Sjedinjene Američke Države plaćaju i da nas ne plaća Bosna i ja sam jednom u životu rekla i što... Jest ona to... Samo na YouTube-u imaju dva načina da se bude. Imaju dva i samo dva. Jedan je da ti povežeš bankovni račun na AdSense i sve pare tebi i onda sam rješavaš porez, na primjer. A drugi je da ti radiš za firmu partnersku na YouTube-u i daješ njima 20-30% zarade, a oni ti plaćaju porez i troškove. Imaju dva načina da se bude na YouTube-u, na kojih ste vi tačno tu. Što je meni, pa nekako da vam kažem da mi smeta mi. Ako nam u Americi odbija porez, zašto nam u Bosni? Bosna mi ne daje ništa. Ne odbija ti, čiro, to je fora jer si preko AdSense-a. Da si preko firme odbijalo bi ti, pa ne bi moglo na 2 mjesta. A pošto si preko AdSense-a, ne odbija ti niko nikakav porez, nego ga ti moraš rješavati, zato imaš kaznu. Bosna mi je uzela i ono što može. Znači, i zato kažem, Eto, dušmani, dočekali ste i to da vam kažem da meni ne treba pomoć ničija. Mi nismo to, idiote debeli, čekali da nam kažeš, masni majmune, nego smo čekali da nam kažeš gdje su pare od sirotinje, humanitarne pare, što ste ti i tvoj lopov, bračni, pokrali. Mi smo to čekali da nam kažeš, a ne ovu ludost. Ja sam stao na noge, ja radim, ja zarađivam. Tako je. Ne zarađiva se krađom para od sirotinje u humanitarnim akcijama, lopove propali iz gaćica, iz viteza. To nije zarada, nego krađa. Spita, gdje zarađiva? Zarađivam na YouTube-u, što ti nije zaradit nikad. I zato si ti dobio 8.000 maraka kazne, a ja 42. Zato što ja nikad 8 neću zaraditi. Eto, men to malo kazne. Godine, ne godine. A ja mnogi viću šta si zaradio, gdje si zaradio, koliko ima staža. Mene ne zanima staža, zanima me ništa. Slušaj, ja sam sebi. Znaš šta ja još mislim? Ja mislim
Da se ne bi sad, pozdrav Amiru i pratiocima, 5 eura je Dinaska i Zoe, hvala ti Dina na 5 eura. Da se ne bi puno nadjebavu, ja mislim na YouTube-u da mnogo više se plate 24 miliona pregleda nego 98 miliona. Ja mislim da su skuplja 24. I to ja mislim 4 puta da su skuplja i veća. Možda griješim, ne znam, sad ispravite me. Plaćivam staž i sam svoj sam gazda i završena priča. Zato si snimio video da nisi poreskoj dao ništa, nego si podijelio dobrom narodu, nekakvom ugroženom narodu i zato ti uplaćuješ za sebe to i sam se svoj sve to. Znači ti nećeš zaraditi za jedan mjesec šta ja zaradim, ti nećeš nikad zaraditi. Nikad za života ja ne mogu sa 100 miliona zaraditi ono što se sad 25 miliona pregleda. Nikad za života. Evo, Amdija ti kaže... Što kaže Samir, matematika je egzaktna nauka. Što će reći, 25 miliona je više od 100 miliona i to 4 puta više. Neće zaraditi. Ne. Sutra sve da stane i sve da stavu na noge. Yes. Sutra nek se sve pogasi. Tako. Ne živim ni od čeg. Što se kaže... Ne živim ni od čeg! Ja sa svoji 10 prstiju, ja sam živio i bez YouTube-a i bez svega. Jesi išao krao drveće, po šumi ležao u zatvoru kao lopov zaradi toga. Radio sam, nosio drva na leđima i tako da. Krao tuđa državna drva. Ja. Živili smo bez ičega. Bravo. A živili smo sa svojim radom kao što i sad živimo sa svojim radom. Jest vaš rad, ali lopovluk krađa drva. Nema veze što ti sa svojim rukama radiš nešto što je krađa. YouTube je... Šta je Hamdo Balvana pusti na tovari u šumi da je bilo snimat, ja bi imao jedno 50.000 miliona pregleda. Znači jedno 20 godina zatvora bi fasovo kad bi te ufatili za sve drva što se pokru. Pretplatnika čak. I pretplatnika, znači da vide ljudi šta je Hamdo radio i kako je se borio. Pa vidjeli su ljudi, zato su i pomogli. Ima mnogo ljudi koji kažu od YouTube-a nema ništa. Od YouTube-a ima... Svi ima od YouTube-a, samo neće da vam narod kaže. Hvala, zaista, hvala. Hvala Urošu Blazinšeku na 10 eura, pozdrav za Vistu i Vista Loverije. Thank you very fucking much, you know. Iako si vrijedan, jer sa svi što, oni su zaradili na YouTube-ovi što su 12-13 godina, zaradili su para i para. Vjerujem to, Hamdi. 2 miliona naraka džitija. Bil mogo ja kako od ta 2 miliona jedno 50.000 proćerat kroz šupak. Pa ne bi, jebi ga. Ja znam, nisam znao šta je YouTube, ali znam sad vrlo dobro šta je YouTube i kako... Ahmed 5 eura, kako se predstavljaju ko da su unikat? Pa jesu unikat, vaki lopova i budala više niđe nije. Narod vam pulše ljudima, ja ne znam, ti youtuberi, evo ja vam kažem, nijedan, evo tvrdim vam životom, da nije iz svog džepa izvadio što je zaradio s YouTube-a. Jedini čovjek koji je podijelio platu je Hamdo. Tako je. Šta? I zato u jedinog tog čovjeka fali 1000 maraka u svakoj humanitarnoj akciji. Lopove propali. Fali podijeliti jednu platu ljudima. Fali nam izgovorit da jesmo zato što će djed Safet me svrstat da sam isti ko ti, a more samo živce gubi dok to pokušava tako sprovest. Ma to nam fali, jebote, tata neobrazovani. I na kraju sam ispao najgori. Svaka posjeta gdje god je... Na kraju si ispao najgori zato što si 1000 maraka od sebe, u sebi od drugih ljudi uzimo od humanitarnih akcija. Zato si najgori ispao, a nisi ispao najgori što lažeš da si dijelio ti neke svoje pare nekome. Gdje su oni izvadili iz svog džepa? Slušaj, nemoj vikat kako oda.
Znači, snimam videoklipove, Amerika me plaća, zarađivam preko YouTube-a i znači sve što sam zarađivao i dijelio sam. Ne mere bit kad fale pare 1000 maraka u svakoj humanitarnoj akciji. Sad ti to lijepi i maltereši kako hoćeš, ali to nije tako, eno, vidjeli mi kroz godinu kako jest. Dijeli smo ih šakom i kapom. A krali ste kanisterima. Senaida $50. Veliki pozdrav za uvažnog, poštovanog gospodina brata Hanifa de Pancer iz Skopčaj. The Kabal. Jebo majku. Nisam mislio raštiljat, ali nekako 15 do 3 nešto mi se iščilio na kakve hamburgerčiće napravim, pa da se moramo kasnije razvući tam svi na kameru, i maca i djeca, i tako se pogrlit na kameri i zaspat. Mogao bi neki hamburgerčiće kad završi. Fala se na na 100 maraka. Nije maraka, čega je ovo bilo? Ja 100 maraka, $50. Čak smo, mogu vam napraviti ako hoćete video jedan da vidite koliko sam ljudima pomogu. Da vidite sve, da sastavim jedan video. Halal i oceca. Ne, halal oceca, nisam rekao ništa. To nećemo ovdje spominjati da li se kome, kad, kako pomagalo i gdje i šta. Pa da mora djed Safet jebat sebi majku struhlu, nego ćemo sačekavati da pasošćine poput djeda Safeta i ovog vam Hamilja iz Klokoce 2 km nazovu te ljude, pa šta im oni ispričaju. Tako ćemo mi, nećemo mi ovdje pričati ništa. Ali oni, ja opet kažem, što ja kažem, nije pomogao niko ko Hamdo. Evo, tvrdim vam... Ma ja tačno znam šta daje o tom što te uputio, a tačno to neće dobiti majku, oni jeblo svoju. Životom. Niko nije pomogao ko što sam ja pomogao. Halal bi... Slušaj ti što ga finansiraš. Hamdija je najviše u životu pomogao narodu. Nikaki problem, niko sa tim nema. Samo jeboti svoju ludu majku. Pomogao ima narod, a ja sam pomogao ko niko. Ja kad vam izbacio koliko sam pomogao, vi bi sjeli na guzicu. Ja već sjedim na guzici, a nis pomogao ništa, nego si krao od sve jedne humanitarne akcije 1000 maraka sebi. A evo ja na guzici sjedim. Kažem, meni nije bitan novac, meni je bitno da zdravlje. Ako ti je bitno zdravlje, da onda novac Medini donesi, jer njoj je bitno zdravlje, a treba joj novac, onaj što si ti pokro, da bi imala zdravlje. Da smo zdravi, živi i da se nisam pohasio. Razumijete me? Živim svoj život, idemo dalje. Tako ješ. Nema smisla, dođu ljudi. Živiš svoj život, otuđi para, još od humanitarne akcija, lopov humanitarni, djeca što se trebaju opersat, od ti para ti živiš, jeboti ludu majku. Vakisi, nakisi, slušajte me, hej. Ma slušaj ti majmune, nenormalni, znači nije vakisi, nakisi, nego humanitarni si lopav i ubica, jeboti majku ludu. Ja sam za vas, gospodin. Ma ti si za nas Karina, smrdljiva mlohava, obješena, jeboti svoju lopovsku mater. Odnosan se na ljude koji nas vrijeđaju. Evo... Ma nema uvrede, ti vrijeđaš sirotinju tako što im kradeš pare, a snimaš ih da njima sabiriš. Konjino nenormalno. Pogledajte na mom... Izvinjavam se konjima na uvredi. Videoklipu, nijedan loš komentar nećete naći. Nećemo zato što... Žuljeve iz Udina nabila hajdajući, blokirajući ljude. Ja mislim da imate 150.000 akaunata blokirani. Zato i nećemo naći. A zato imaju naši kanali gdje sve ćeš to naći. Ti moraš napisati komentar jednom, nećeš više nikad. Ali vam moraš jednom i 2 put i 152 put, nikoga hajdat neće.
Neš više nikad. I onda kad ga Hamdo skine s kanala, ode na drugi tamo kanal i pljuje mene. Normalno. A taj kanal 5 puta veći od tebe, nikad to doživit nećeš. Jeboti ludu mater. Što sam ga skinuo, što sam ja za vas, se utvrdim vam, ja sam za vas gospodin. Hamdo hoda džeoče, izlazi džeoče, uzdignute glave. Sa tuđim parama od djece što operaciju čekaju. A vi ne smijete maketi smrt svoje, ne smiješ iskuće maket, Tako je, zato idem jednom, pa drugi put, pa te zovem da ti jebem mater, da te u beton zabijem, pa te zove Nedžad, pa te zove Lutvo, a ti maket ne smiješ zapravo jeboti snimatelj ovu kurvu ovdje žutu. Da ne smije, i kad izađe u prodavnicu, sam se okreću i hoće li ga iko... Ne mogu ja do prodavnice kad na nogicu imam jeboti snimatelj iz Udinu u šume. Pa vjeruj mi. To ne da ti vjerujem, nego sam svojim priča mi žena Al to da je tako, kujo, ti bi se prirodno smijala, ne bi se tjerala da se smiješ. Nego mogla bi se onako od srca nasmijat, jer je to tako. Ne bi se morala ubjeđivati da je nešto tako ili ovako. Žena mi... Nije bitno. Ajmo dalje. Sve o svemu koji o nama pričaju, ja te ljude ovdje mima. Znači, na ovom telefonu je 40.000 slika i 10.000 videa. Od poziva, od videa, od svega. 10.000 videa. Ali evo, vidite ovu. A kod nas samo jedno 50 sati videa vaši lopovluka i ti to čuvaj, mi ćemo ovo čuvat. Pa gdje ko stigne, svejedno je meni, ja sam okej da stižemo gdje god. Više riječi obazrat, ni na što ni... Prošli live video se isto nećete više obazirat, pretprošli se isto više nećete obazirat i nama odgovarat. Sljedeći, ja vjerujem da se vi više obazirat nećete na nas i odgovarat nam više. Ja vjerujem da će to biti tako. Komentare, ni na tamo što me pljuju ovo ono, od danas. Znači, mi tebe nigdje ne pljujemo, nego te optužujemo da si humanitarni lopov, da kradeš pare od sirotinje i to nije pljuvanje, nego ozbiljne optužbe lopove humanitarni. U buduće, ja iz Udina živimo svoj život sa svojih 5 djece, već su djeca punoljetna. Vi ste svoj život živjeli i prošli video sa svojih 5 djece, niste se obazirali nikog. To ste isto radili, živjeli i pretprošli i zaprošli video i sljedeći video. Isto vi se nećete više obazirati na hejtere i dušmane. Za koju godinu, 2-3 godine i gledamo sad da osnovimo sebi neku farmu, da imamo farmu bikova, farmu krava i farmu piladi. A šta je tačno sa restoranom i pasatom 8? Bog da išala, sve ćete vidjeti za neki, rećemo pa 6, neko vrijeme. Dobro. Uglavnom ćete vidjeti sve. Kako mi napredujemo. Bez ičije pomoći. Sa svojim radom. Sa svojim radom. A šta ćeš? Šta ćeš, Boži robe? Ako neko od tih 50 ljudi koje si ti snimao i pokrao im pare, šta ćeš ako neko među njima, o tim što si krao humanitarne pare, ja ne znam sad da li će to biti Ibrahim Smajić ili će biti onaj pjevač što mu je Marija Šerifović pomagala ili će biti neko 10. Šta ćeš ako čovjek ode ufati lisicu u šumi i ubaci ti lisicu među te kuke? Šta ćeš? A? Ako čovjek sebi bude ovako sjedio i prokonta, aj pa meni Hamdija ukru 3000 maraka, odo njemu lisicu ubaciti među kuke. Šta ćeš onda? Hoću opet ja biti kriv što si ti ukro Ibrahimu Smajiću pa ti on došao lisicu ubacio. Hoću opet biti kriv ja Jadoks. Sa svojim trudom, sa svojim novcem, bez ičije pomoći. Tako je, tako je. Da znate. Sve što smo pomogli halal bilo. Sve što smo otišli koju porucu snimiti mi dali ili naši donatori halal bilo. Na njih se neću osvrćati. Da li oni meni rekli hvala ili ne hvala, to mi više nije ni bitno. Meni je bitno samo da sam ja kod Allaha dragog čista i da ja... Ne mereš ti kod Allaha biti čista kad fali 1000 maraka u svakoj humanitarnoj akciji. Znači ti si kod Allaha prljava jer si humanitarni lopav krala pare od sirotinje. Znači zdrava mašala, mlada, što kaže žena majka kraljica, sigurno da jesam. Žena majka kraljica ne ide sa snimateljem u šumu uzbukvić nakon što mu ćevape plati u restoranu. Znači to ne radi žena majka kraljica, to radi rospija obična. Žena rodila 5 djece, pa ko bi rekao? Pa rodila 5 djece zato što ti televizora nisi imao. Ti da si imao televizor, ona bi rodila možda 2. Daj adresu tačno da ti televizor pošaljemo.
Izgledam bolje nego vi od Petri. Kako je? Neću te ja zajebavat za bilo šta na izgledu, koliko god ti tako to prospala se, a ti izgledaš bolje, neću, nisam ja od tog kuva. Ja vama smičam. Kad se voli, Pojedini me kako je, kad se voli. Haj, kad završiš pjesmu, ako bi samo mogao objasniti gdje su pare od sirotinje, a otpjevaj ti do kraja. Zapjevaj ti njima ljubavi. Zapjevaj ti nama. Dušman. Aj, ja crkaj, ti pjevaj, ja crkajem. Aj, pjevaj. Eto da vam kaže, da više ne tražim, i od kog ništa. Jesi sad zadovoljni? Čekaj, sad samo da odcakrim. Prošla pjesma, prošlo crkavanje. Ako bi mogao samo majku ti jebo ludu reći gdje su pare od... We have a legend here. Sad ću vam na cestu. Dobro, ne smijem. Dijasporac, što ne lajkaš donaciju, šta je reći? Pa zauzet reportanjem. Evo ti za vreću upaljača, $50 se ne ida, se ne ida, šalje. Sad ću vam na cestu po hamburgere da kupim, pa ću uzeti upaljača. Znači, od danas u budući, mi ne treba ni marka, ništa mi ne treba. Dobro. Zašto to kažem? Zato što zarađivam na YouTube-u bez ičije pomoći. Je li ovo neki troll ili ti stvarno ne treba? Ja sam stao ljudi na noge, meni ne treba. Ako mislite nekom pomoć, pomozite. Nemojte... Znate li koliko je u Bosni i Hercegovini prevara? Znamo. Ti si najveća od njih što postoji. Evo, ja neću da otkrivam, ovako da kažem, samo humanitarne udruženja, slušaj, nije da nekog pljujem. Ja. A možda vam Hamdo kaže. Hamdo, oni šalju novac, evo, uplatio sam 100 maraka. Ja. Uplatio sam 300 maraka. Ja. Uplatio sam 500 maraka. Ja. A gledajte ljudi, niko ne kontroliše te ljude. Ko su ti ljudi? Šta su ti ljudi? Nas ne interesuju ti ljudi, mi konkretno imamo tebe, znamo za tebe, znamo tvoje ime i prezime, znamo tvoje aktivnosti i djelovanje i znamo da ti kradeš. I mi ćemo redom možda ići na te ljude, a de prvo da riješimo tebe, nemoj ti pusti ti druge ljude kraju. Znači, evo vidite mi, gdje smo god došli snimiti, ja kajem prevara. Zato što ja ne dam. Jesi li kad čuo da ja govorim da ima u Bosni puno drugih ljudi što ne plaćaju porez, ili si čuo da ima firma gdje ja radim pa plaćao porez? A pusti ti druge ljude kraju. Gdje ti se sebe drži? Mnogi ljudi zgrabe pregleda na nekom video da ima pregleda, na primjer 100, 200 ili pol miliona, on će njega čuvati i dalje. Čuvat će ga, nema veze šta on radi, da li pije, da li kocka, da li... Znači, ko što ti, na primjer, lopov radiš, ko što ti se snimio sve te poradce i čuvaš i dalje te klipove, ne bi li opet košta poslu i ne bi li još zarade na to naišlo, ali sve će to proći. Na primjer, ko ti ovo što opisuješ. Da li puši, da li se drogira, da li ovo, da li ono, to njega ne interesira, on ode snimi video, njemu je dobro, on ode od njega i to je to. Znači, ti odeš, snimiš video, Medinu snimiš, tebi je dobro, ti odeš nazad u Vitez, para nema i to je to, sebe znači opisuješ. Vi gledate i završena priča. Ja, znači, ne mere biti završena priča da mi odgledamo, nego narod posle tog pošalje pa ti moraš donijeti jeboti ludu mater. Ljudi ne kontrolišu gdje idu pare, kome se šalju. Razumijete me što hoću da kažem? Razumijemo mi. Mnogo je ubos. Mi razumijemo sve šta ti hoćeš nama slagat, nego sam ne razumijemo jeboti ludu mater gdje su pare od sirotinje s humanitarne akcije što ste pokrali. To sam ne razumijemo. Prevara
kuka, vaki, naki. Mnogo ljudi Hamdo nezahvalno. Kako imate za cigare? Pa vi ste nezahvalni. Pa ja pušim Marlboro od sebe, bolite pička za moj Marlboro. Znači vi ste nezahvalni. Vama je narod dao sve, a nikad nije čuo fala. Nego je čuo košćure da se hrane, narod da se hejteri hrane košćure. Eto, to je čuo. A nije čuo nikad ni fala, ni da Bog dava, ni ništa. Boro je glavni. Samo sebe opisivat, sebe. Nemam, kaže, jesta imaš za cigare. Da. To ima, jel? Tu sam mnogo puta već... Ti si taj što nije imao jest, pa ti mi riješili. Vam dopričala. Ako ikad budem, ja kažem, najvjerovatnije da ćemo odustati od pomaganja, ali nekad, ne znam, možda nekad naleti čovjek i neko pozove, stvarno ima neka žena ugrožena, stvarno kom je pomoć potrebna. Vi ćete opet otići snimit, da zaradite i opet će biti stop prevara i znamo mi o toj ženi. Sve imamo crno na bijelo, nikad to crno na bijelo neće izaći, kao što je bilo u sve jednom slučaju s tobom. Da odemo da snimim, ali teško vidiš da to više, što kaže čovjek... Narod je postao ohol i bezobrazan. Ne mere narod biti ohol i bezobrazan zato što vi sebi uzmete pare od sirotinje humanitarne što idete snimit, nego ste vi oholi i bezobrazni što narod pošalje pomoć, a vi sebi uzmete. Malo si pomiješala ti. Ohol i bezobrazan da ljudi kad vide pošalje tamo pare onom čovjeku i kasnije kaže stop prevarno da vidi što sam ja poslala, vidi onda... Pa ti si taj gdje smo to stop prevara 15 puta do sad gledali. I zašto sad ti to komentarišeš kao nešto kod drugog nekog da se to dešava? Lopove, propali, glupi. Isto što je Ermin Isak tam čovjeku iznajmio, kupio, kako se kaže, iznajmio mu stan, onome ispod mosta, vidjela sam na kraju šta uradi. Na kraju ono istjeru ga iz stana, vi uzeli sebi, nagodili se, lopovi bili, slagali sve. Na kraju, eto to mi vidjeli da se desilo. Eto to vidjeli. Čovjek kaže, pa 100% kaže i u glavi, pa vidi šta ja uradim, dade 2000 maraka, on izađe, napusti, ode ponovo pod most i tako. Pa neće čovjek da dovodi mu taj neki kriminalac kurvu nekakvu pa da je jebe tuđe njemu iznajmio da živi siromah. Neće čovjek tu izišao kroz prozor pobjegu. Ali to nije moja namještaljka bila. Ali ne, nije to naša namještaljka, hoću da vam kažem da su mnogi ljudi manipulatori, prevaranti. Svi, u tebe je sve jedan čovjek s kojim si u kontakt i kad stupio, manipulator i prevarant, samo si ti čist, a fali 1000 maraka u svakoj akciji. Jest, ludače. I nema šta dalje. Evo TV su svi što prevaranti, manipulator napravili YouTube, spominje mene, spominje Ibru da došao rad pregleda. Slušaj, on pljuje mene da bi dobio pregled. Ma nije, on pljuje tebe zato što si pare pokro od humanitarne akcije, od sirotinje pokro, pare uzeo sebi u džep. Zato te pljuje, jebote pregled. Sve su to manipulatori i nanogica i ovi, sve su to, idemo svi. Znači ti si baš mameni lud, tebi džaba noge pokazivati, ti ne gledaš, pa ja ne gledam one ove klipe, on sam smelju svoje retardacije i to ti je. Pljuvat popularne ljude da bi on došao do nekog nivoa, do pregleda. Ali nikako ne mere biti popularan čovjek, onaj što ima 25 miliona, a ja 100, i onaj što ima 100 videa, a ja 900, i onaj što sam ja stado ovaca. Ne merem ja nikako on da bude popularan, nikako nije, eto. I kanal ima 80.000, a ja 400, nikako to, aj, dobro nisi ti na matematici bio ja. Ali evo opet ti kažem, nikad nećete biti Hamdo iz Udina, nikad. Živit će 100... Nikad, za 100.000 godina ne mere se toliko para pokrasti od sirotinje. Nikad, stvarno i nećemo. 100.000 godina, ja sam vas za 2 godine prestigo i morate sad samo zakav. Jesi, prestigo, prvo sa pregledima si nas prestigo, 25 miliona, to ti je 4 puta više od 100 miliona. A onda si nas sa zaradom prestigo, jer 8.000 maraka je 200 puta više od 42.000 maraka. Bravo, tačno, tako je, ja. To sam već Hamdo rekla, zato smo mi... I najviše ću se sad iću snimati najvjerovatnije sa svim poznatim ljudima, da ću se jednostavno, kako da kažem, družiti sa popularnim ljudima. Ja jedva čekam ta druženja i da odmah nabavljam gdje se moraju javiti o tim popularnim ljudima, da im pošaljem link. Jeste li vidjeli vi s kime ste se vi danas družili, s kime ste se slikali, da li ste vi upoznati šta čovjek radi na internetu? Ja jedva to čekam, hajde daj nam prvog koji je poznat da
A zašto? Zato što su ti ljudi vrijedni spomena. Ti ljudi su vrijedni ovog YouTube-a. Ti ljudi su popularni. Ko su ti ljudi? I sa njima je lijepo da čovjek ostvari komunikaciju. Daj nam u mašinu, ubacuj sve od te pasošćine što misle da se hoće i mogu krasti pare od sirotinje. Daj nam prvog popularnog nam daj. Komunikaciju. Da nije, dajte prvog koje, dajte odmah i drugog. Torani, tu je tako. Hvala uvažnom poštovanom gospodinu Ahmedu na 5 eura, samo nek vrte iste priče, zato i propadaju polako, ali sigurno. Samo derte dalje ovo, opet za 3 dana, novi video, ne osvrćete se više. Tako, i usput odemo, jedemo, ručamo i tako dalje. Od obavezno snimte gdje ste tačno jeli i ručali, da moramo i restoran kontaktirati odmah i da vidimo tamo. Da li ste vi svjesni da humanitarni lopovi i ljudi ubice što će doći pobit porodice čitave pokući, da vam objavljuju da su bili danas u vašem restoranu? Hajmo, daj nam prvi restoran i prvu upoznatu osobu s kim ćete vi sjesti. Naravno, pokažemo vama koliko u Bosni i Hercegovini ima ljepoti i lijepih stvari, ne samo jadi. Fix Music 2 marke, hvala na 2 marke, jer moramo pitati te poznate osobe i restorane ćete vi sjesti i s kim ćete vi sjesti. Da li možda i oni podržavaju da neko dođe pobit ljude po kući? Znači moramo to utvrditi i sa otim osobama, ne samo sa... Čemir. Ne samo kuknjava. Jadi čemir, znači tako smo počeli bili kuknjave, daj ono, više se ljudi zasjetili. Da. Dosta mi je više, kaže, kukanja preko glavi. Da. Ljudi su se samo zasjetili vaše krađe i vaši lopovluka, a nisu se zasjetili kukanja. Jeste, stvarno jeste. Ja sam tu Hamdi govorila, Hamdo, ne možeš čovjeku valja da izvinite da mu golom gustom na znaš kako ti je, jedini čovjek koji nisam imao, znam kako je nema, svakom bi pomogu. Nije tačno da si ti jedini čovjek koji nije imao, ti si jedan od mnogih u Bosni i Hercegovini koji nije imao, a jedini kojem se pomoglo, a postao humanitarni lopov i đubre najgore vrste, to si ti. Eno, vidjeli ste kad smo i Nehrunu gor kuću isto napravili, sredili, sve to naša publika vidjela. Isto tako ko sam ošao Mari. Mi smo sve vidjeli što ste vi ikad uradili i svaki put 1000 maraka fali. Ošli smo Mari i prvi smo mi. Da li može to da uđe u glavu ove Alme, Bože, Adise Bešić? Otišli, ponijeli kese, onda su za nama svi krenuli kese. I opet ću Hamdo, bez obzira što je baka Mare. Ali ja opet kažem, sad ako Bog da, sad će Hamdo otići malo na grob kod bake Mare. Moram i ja malo posjet odniti ja. Ponesi neku onu Pionir DJ ploču, malo pusti nam neki miks na grobu. Tako i cvijet, jer ona je mene stvarno gotivila, volila viće. I zaslužila je Hamdo kod nas sviju, ne samo kod nas, nego kod nas sviju youtubera, jer smo je sve snimali, svi smo zarađivali. Slušaj, mnogi su youtuberi interešće. Evo ja vam kažem, mnogi ljudi su interešće. Kad padaju, ne znaju šta će, fata se za najtanju slamku. Fata se, reportaju me, laže 20 ljudi akaunata, koriste lažne identitete, pokušavaju isprovocirat, ne znam, izmišljamo da slajvove pale, da nam pričaju da ne smijemo hodat. Nema, za sve se fatamo, a propale zapravo u suštini. Hvala Fix Musicu na 2 marke. Treba hapsit lopove i prevarante. Evo ti sipa u čatu, pa obrati im se. Propu. Ako sam... Propao, a ne propu. Propu, ne mogu ja sad uzmat druge ljude, hajmo praviti hajku da imam pregleda da... Al kako ja mogu uzet tebe pa imat 778 da gleda, a ti večeras kad upališ muziku imat ćeš 300. Kako tačno sam ja uzeo tebe pa imam duplo više, a ti duplo manje kad upališ sam sebe. Znači ti sam na sebi nemaš ono što ja imam na tebi. Pljujem Ibru da, šta mogu ja sad ufati Ibru? Pametnije da mu odneseš 1076 maraka što smo ukru. Mam s čovjekom. Nek radi, jedno stavio kamere, neke. I zašto, moram Hamdo još da kažem, gledala sam na jednom kanalu gdje se njegovoj suprugi smijavate.
To nisi mogla gledat ovdje jer se ne ismijavamo, nego negdje si ti to vidla, pa to sad treba postat i moje ko da sam i ja ovdje. Ne, ja te samo pitam, kurvetino, gdje su pare od sirotinje? I smijajte se, a zbog čega se smijajte? Šta vi mislite da je vaša nešto žena vrijednja? Nikako to kurvo nedojebana ne mereš radit, znači ući na kanal od 1600 subscribera neki tamo i čut da se ismijava žena Ibrahima Smajića i onda premostit mozak na navođenje mene kao primjera za nešto jebla ti ljudi u familiju. Kramberi $5, šta je sa Nedžadom i Srećkom, jesu li mu i oni zavedni, njih ne spominje, kakvu on ograničenu publiku ima, slijepce kojima je teško misliti. Ima seljačine koje su jučer pokupovali mobitele, ušli na internete, veze nemaju o konceptima života, eto šta ima. Žene nabile silikone, stavile usta, stavile kopite u užva. Znači, slušaj, kurvetino nedojebana što te snimatelj Uzbukvić jebe u šumi nakon ćevapa jer ne valja na česarca jebat, more se čovjek strunit. Nikako ne mereš ti naći kako jedno kopilijence neko tamo od 1500 subscribera komentariše ružno nekoga i onda premostit mozak pa uzet mene Adoksa ovog onog kao primjer da to ne treba što je radio neko drugi, a ne mi. Jeblati ludu majku svoju. Evo zato imam ovakve odgovore. Zato što ti to radiš. Ragle nos, operaciju, guzice, zadnjice, moram to da kažem. I vi ne možete da prirodnu ženu, svaka žena koja ima sekiranciju i kojoj je, znači, nemojte misliti, možda ženi utječe nešto što... Ako ženi je nemaština. Da, zato kažem. I vi se rugate ženi, žena je sasvim žensko kao pojava, žensko je žensko. Nemojte mi glumiti da vi hejterani njihove. Vake su njihove, vako se... One bi nešto pokazale, ali nema... A to si ti, kujico nedojebana. Ti se pirlitaš usnice, frizurice, pa evo ti i snimatelj te jebu. Snimatelj te jebao iz Udina Ramulj, šumska kuharca. Kad na kanal uđemo, pa prije 4 sata se ti pirlitaš ko kurvetina. Pa ti si ta što na kraju ovako izgleda, da ti je haman kurca, nikad te jebo niko dobro nije, kurvetino žuta. Pa ti si ta što na Abelu Danger liči, jebote tata ludi te jebu. Pa ti si kurva što snimatelja ima, ćevape mu plaća da je jebe Uzbukvić. Pa ne mereš ti bit kurva, a tuđe žene da su kurve, jebote otac što te napravio. Jeblati majku ludu kurvanjsku svoju. Imaju šta dok ne tutne one plastike, znaš, dok ne tutnu guce, one gaće sa onim zadnjicama i njihove su žene fenomen, znaš. Znaš u čemu je problem? Njihove su ljudi nježni. Nježni. A kad je malo ufati, ona pukne, znaš. Čim jače sunce, ma ne. Pa jes, pa zato se ti ko janje pečenu znojiš kad 15 metara uzbrdo potrčiš. Zato što si ti jaki jeboti masnu majku svoju. Ne, čim malo jači muškarac je ufati to puca. Ne, prvo jači muškarac ne može doći do nje, jer nijedan muškarac neće silikonsko, nego on hoće pravo da opa i guzicu. Pa znaš šta još manje muškarci hoće? Kurvu što je snimatelj vodi u šumu da je jebe Uzbukvić nakon ćevapa. To muškarcima još gavljivije bude, još gadnije. To još manje nećemo. Priroda, majka, i onda... Ko je snimatelj? Ja ne znam identitet snimatelja, ali ima video u nje na kanalu kako sa snimateljem ode u šumu nakon ćevapa, dok je Hamdija ko zna kad, ko zna gdje. Sa silikonima nemaš uživanciju ko sa pravim stvarima. Ali nemaš ni sa izjebanom ko u tebe, ko što imaš sa neizjebanom. To još gavljije. Ko je to, kao ona stvar ili ona, sad nebitna stvar u obostranu govorim. I muškarci se prerušavaju i svašta nešto se to radi. Zato, priroda je ljudi majka.
Znači, zašto kaže priroda majka? A dobro, nemamo ništa protiv žena. Ne, ništa, nemam ja. Ja viče zave što hejtaju. Da se ne odnosi na sve žene. Ma i ja ne govorim za sve žene, ja samo govorim za ove što jebača imaju Ušom i Uzbokvić, onaj snimatelja nakon ćevapa, ja samo za njih govorim. Ne govorim ja sad, ima ono pošteni žena, normalni. Ne, Hamdo, ja svaku ženu poštivam. Lijepo je vidjeti žensko, lijepo i sve. I ne možemo reći da je neko ružan ako je lijep. I ne mogu i ne bi nikad nikog uvrijedila. Da li je najružniji, on je opet najljepši. Ja tebi nikad ne bi, znači, izgled komentarisao, znači, tamam da si mi najgadnija na svijetu, ko što i jesi, mene tu ne internet, nemam ništa od tog da ja to sad. Znači, glupost. Sve su Hamdo žene i ljudi na svoj način lijepe. Skrivaju neku ljepotu u sebi, ali ne mora fizički. Ja sam ružan, ali sam u duši najbogatiji, najljepši. Čist sam, gledaj. Ti si glup ko Karina i zato je tebi sve ravno do mora. Sam najružnija. Hamdo, ali da sam najružnija, za sebe sam najljepša. Tako svako žensko i svako muško. Tako i trebaš gledat. Znači, nema veze što si ti meni gadna do pičke lijepe matere. Povraćao bi na tebe. Nema to veze nikakve. Ti imaš svoju ljepotu koja je nekom drugom lijepa i sebi i sam tako to misli. Muško je na svoj način. Eto, mušice lete na me, nema veze. Pa hoće mušice kad znojevi krenu smrdit, znaš, kad krene otapat se sokovi satila, kad smrdiš taka gadna, krenu mušice i muhe. Još malo zasad će muhe krenu slijetat na tebe. Žena najljepša. Ja sam za sebe najljepša. Ja opet kažem, kad čovjek sebe voli cijeli svijet. Kad ne voli sebe, ne voli nikog. I to je za mene kraj. To je za mene kraj. A vi turte svojima, ti što više silikona i reci, moja je najbolja, a čim neka bolja naleti, dobra. Znaš, taki su ovi muškarci. Na Derneku da sam snimala, imala bjarane šta snimiti. Crno na bijelo. Na Dernek je bio pun muškaraca koji bleji ko ovce. Kakav Dernek, jeste li to na nekom Pornhub after partiju bili sa Milanom Ponjevićem? Trebala snimat, a ne Dernek da snimam. Ima jedan dečko, Milan Ponjević, ako hoćeš da te upoznam iz Udina. Vidite vi kakvi su naši pojedini muškarci. Dobro, žena. Tako je, Hamdo. Svi su Hamdo Dernek snimali, jedini ja i ti nismo. Jebote. Jedini ja i ti nismo. Ja sam ušao na Dernek da uživam. Da. A svi su nas pitali hoćemo snimati. Nešto snimiti, ili razumijete me? Nisam ja toliko gladan da idem sad da snimam, da glumim nešto. Snimam. Ti nisi toliko gladan, ti samo ne mere ti biti 15 kila hrane da to ti proždereš, progutaš sve kroz sebe. Nisi ti toliko gladan. Ti si samo najgladnija osoba u Bosni i Hercegovini. Dajte krmku da se najede napokon u životu. Solidno i jednostavno što snimamo za smijeh i pozitivu i to je to. Volimo druženje i to je sve što... Pa i malo evo... To je lijepo sve, ali ne smijete usput krast humanitarne pare od sirotnje ko što radite zadnjih godinu dana. Rada, što ljudi vole kad se radi... Ima li onog Samketa Samira da mu odgovore dadnem? Kad vidje da radiš, i opet kažem, ja sam sa svojim radom, ja iz Udina, živjeli smo bez ičega, kako tako, ali opet kažem, hvala svim ljudima koji su mi pomogli, koji smo kuću napravili, evo Ivo Juna što smo kuću. Ma dže ne voli Milana Ponjevića kad bi vidjela naki lijep sa onim sjanim očima, ja da sam žensko dao bi mu. Hvala svim donatorima. Ali od sad, znači, stvarno više mi novac ne treba. Ne treba meni ljudi ništa. Ne treba mi. Poklon pošalje, od srca mu hvala, poklon naravno ne odbija se. Ali da tražim, ne tražim. Ali ima, Hando, ljudi koji respektira nas i želi da nekako svojim poklonom usreći nas. Ne da sad to ih treba. To je jedna lijepa gesta. A ne, nisam ja tio njima reći, ja sam govorio uvijek dajte mi ovo, dajte. Jednostavno sam... To sam sve više govorio da dušmane, razumijete me? Krti naočara ko PVC stolarija Marin B 2 eura, pa ove naočale mu što mu je onaj roštilj skovo otkle bi, iz Konjica, nije iz Konjica, otkle bi. Kaže opet sad Hamdo, ljudi, meni stvarno ne treba pomoć, ja sam stao na noge, ja radim, ja zarađivam, znači nema potrebe da me neko sad sažaljeva da kaže, razumijete, znači meni ne treba pomoć, ja sam mnogo, ti si mnogo debil, ovako ja ga izvrnim na leđa i to. Samo što te nema ni s kim, ni na kakvom susretu, na sastanku, jer si obična pičkica, ali ti obično konja ti moreš.
Doista mi je bila pomoć potrebna i tad mi je i narod pomogu što sam... Ja sam više preko... Iz Udinu gdje god ufatiš sisa, pa to ti je pička i po kako se predstavlja. Evo viš ovdje, imaš ovdje 2 sise, pa imaš ovdje jedan par sisa, pa evo ovdje par sisa i evo ovdje. Znači imaš 8 sisa ovako kad gledaš. Da. Ali da se moram vraćati na taj život i neću i ne želim jer je jedno to poglavlje koje sam ja prevazišla u mnogo puta u suzama i u svemu tome i tako da se ne bi vraćala na onu staru. Ali ja volim stvarno da smo mi pozitivni nasmije. Ja bi rado da idemo mi naprijed. Treba naprijed. Samo naprijed gospođo do što većih dubina jer ima tam jedna tačka kad je dodirneš crna rupa se aktivira u univerzumu, samo treba što dublje unići. Biće jaja, biće svega. Biće jaja, joj. Uglavnom, sad vam kažem, od danas i u budući sa svojim novcem ćemo sve da kupujemo, sve živo i vidjet ćete šta je Hamdo za kratko vrijeme uspio. 100 žena, 200 sisa, ako je iz Udina, među njima onda 208.